Khubor Niam Naka Media Network, Niam Naka Khubor Niam Naka Bala jong Banai Naitung Arajar Arpulai. Kimat bakong san hakani katayo baladep kilong. En pen priang Khubor ke Dbmntv ke Catholic World Youth Day in Lisbon. The second late Father Reverend Sylvanus Lingdo Machapang Excellence Academic Award pen Buram ke KSU North Khasil District League Samla Bapas Baha. Tuat ki kun samla Shakarutrit ha Holy Redeemer Renewal Center Umroy. Batla rakhekan mau e jekalun ko sniyap bashisnem jongba obiran. Bat mentang in pa shiki Khubor bakam banya. Umos Reverend Bishop Americo Aguiar unong penyat yaki kam ki jam bat kijing penkrep penkrum ya kelumpung ba jong ki samla Catholic na keleng kiri ke perthai ke Catholic World Youth Day ke banlong nadu ka shitarik haduk ka nyau tarik unailar ule pentip show Reverend Father Michael Makri Managing Director ke Don Bosco Media Network and Television balajit ikini kalat pathai Khubor ban shimenta ka jing pen priang Khubor ikijing le niam bat ki program jong Pope Francis u banlong ukong san hakani kelumpung ba jong ki samla Catholic na keleng kiri ke Perthai Hanong ba Lisbon, Portugal. Kini ke kabuksiar kanlong kesin ke beningkong na kebenta kalat pathai Khubor Dbmntv na kejela Meghalaya ban shimenta ha kejingpen priang Khubor na lumpung ba ke Perthai. Lakimi linti badaki million ki pa kin 1 poi shakini ke lumpung ha Lisbon, Portugal. Reverend Michael Makri ringkat baka kinhun kinong terekam jangka Dbmntv kila shim ya kini kejing plela kini ke lumpung ba kum ke kabuksiar ke banja shisin ha karta breu ke bansa ken mau ha ki pateng bandang wan. Ke kinhun Dbmntv barok away kadap da kejing sngongo ya umus Reverend Bishop Americo Aguiar bat ka kinhun jong u ki bala pli kini kalat na ke benta ke Dbmntv banyetre bat ki TV network bapau nam jeng kiri ke Perthai. Pope Francis un poi Lisbon, Portugal ha ka artarik unailar bat un shimentai ke program babonjat haduk kesngi ublai hindriu tarik unailar. Un lit pai ha ka pormiet chenong ba rom ha kani keju kesngi. Te kublai EP baro na ka Don Bosco Media Network kalong ke AA ka ba sngo sarong shisha ba hakasin ka banungkong ba ka media na kane ka jela jungi kala ban shimbenta rangkat bat kiwe ki media na keleng ka Perthai ban broadcast ni ban yetrelang rangkat bat ki media ki baper kum ka EWTN bat kiwe ki media Catholic jungi na sodong ka Perthai ban telecast ne ban broadcast ne ban peni sya ka Perthai syapang ka jinja hapo Portugal ka badai ka jinja kendu ki samla na keleng ka Perthai ka bangi khot ka World Youth Day kaba shaitlong shisin laisnem di nilayo ka city na bishop uba penyat ya kene ka World Youth Day po Portugal Lisbon but ulat tho ya kene ka city wong kumne dear Father Makri Managing Director Dbmntv please sign up for a press pools at the location of World Youth Day central events indicated on the maps in the form link below. At each event, there is a pool designated for journalists, photographers, and camera operators, and other exclusive pools for photographers and camera operators. We kindly ask you to fill out this form according to your operational needs and in order or preference as indicated. We will try to accommodate, but keep in mind that it may not be possible to fulfill all of them due to space limitations, and in some cases the poles may be rotative. Therefore, to bishop ay kanang kanang list bangila banbut kamtam ya ka program jong kupa bakhoy teki program jong kupa bakhoy ay teki sngi kalong kumne ha ka sngi balang artarigu Agos unwan na Rome siya po Lisbon nyo baje san po minute mi na po Rome nanta kumbashi po baje unpoy ha po Lisbon ha Fico Maduro Air Base sa po Lisbon dish po baje kandon ka official welcome ha po Air Base sa po Lisbon hi si po soposan par kandon ka welcome ceremony na bentaw pa bakoy ka po ka Palacio Nacional de Belém karwe ka sanpat kadon kajing late jungo jong pabukwit yo president jong ka Portugal
nanta kar katsan unya kendu ya ki riu sarkar ki riu he riu hai na Portugal bat kum ta tet te san steng jan mit bat aga 3 Agos kanon kejinya duai lang kejin kendu ki bishop ki padar ki dikon ki riu niam baro hapo Lisbon lai tarik pa bukuit wana Lisbon mi na Lisbon lake Cascais hang teu nya kendu iki kena semla ha ka we ka university ba kateng Universidade Católica Portuguesa di nang tu pede unya kendu iki we ru ki kena semla kum ha Escolas Ocorrentes Headquarters nang ta pede ha ka por san sapusan kandon ka jimpidang sumbai pa bukui ka po Colina do en Contro Sautari ka smito ding Sautari 2 Agos smito ding po Lisbon hi upa bukui don lang bat penyai ya ka sakramen jing mapop mo ka sakramen jing penyesuk na ka bentaki kena semla nang ta ha ka por kendai saupusan pat lek jungo ya ka to ne ki ying beduk dan tu pat kandon kecinya bamja hal pon ru beje kandon kalenti ding pena rengkat bagi kena semla ki bawan keleng keperti kene kan long ke basong tenat kan long ke baitenat ngangek scam ba ngin yo ka network ka babiang bangin la ban broadcast nadu nang tei napo Lisbon shane shapo jela jungi te hagasan tadi kasi sejai pat upa bukui undon ha Lisbon badru lake shapo Fatima por prabaji unmi da ka helikopter na po airbase na po Lisbon bandai siya po Fatima ha por prasan po kan poi ha po Fatima ron ka stadium hantu dia por kendai stand pade kan gajinya duai rosary rengkat berki kena semla ki ba poi siya tu jaka badru rengkat berki bapang ki bastong ki baladun lupa ha to ying mane ka jaka ba ka Maria kapau ye gitu ki kena di krui bejipat wan pai na po Fatima siapo Lisbon antah pon dru beje janit ya kendu ya ki padar Jesuit ya keseng Jesuit antah por France sapusan ka por Portugal ukwa bukui undon bentar rengkat berdiki kena semla undon rengkat berdiki kena semla ha kebangi ong ka vigil adoration kebangi ki kena semla na sodong kepertai kinia duai kinia puson baro shimit mungkin dan kejinya mene sakramen den dru teri kasngu bleipat dep kemas bukui kan long ha por kendai bije upa bukui benbentai kemas bukui rengkat berdiki kena semla baro ki bawan na sodong kepertai ha por kendai bije nang tu pade ha por South Stang unya kendu kerpang yaki volunteer ki ba train na kamta kaneka world youth day nga ngai scam bangi dengan yo ya kendu biang badu kumbangi ya kendu iu po Philippines ya kendu yang ki ba train ha po ka media ha po Philippines ngai scam ba kaneka singiru sai kendu ni baro ki ba train ha ka media ru ba klempep ha ka tu por ngin kemau bantuai na kamta kaneka jelajungi na kamta ki kena semlajungi tidak mantu pade ha ko por san po wi chua bandap kan ru beje ukpa bukui late no shapo kan airbase po Lisbon but kan don ka farewell ceremony na tau ukpa bukui nang ta ha por ru shipoa mi na po Lisbon late pai biang shapo Rome kan ke dei ka shiti ka ba bishop ula pa shangi ki media kamtam mingin but yakini ki events ini ki jinja ki bejahak bertei kamtam na kamta jungi ki di Kristen jong kabalang Katolik ting ai kuble yipi baro ki nong page jong kane ka channel jungi badai lemba ka jing support jong pi jing Kristen jong pi kabala pelong ye kane ka media jungi mo walang idang don tang license menta ngi la poi shadu neu mau mer wa ngim poi perkhat kadai jing ku jong blei lembaga jing duai jong pi pat ni kuat ban tip sepi ru ba dei tang ha ka YouTube ka ba phila ban page ya ka Don Bosco Media Network man nga mentang ai i ba kibriu kila duna ba ban page ha ka YouTube mar ba
karit yo lese haki mobile tibun menta ki balapit lam bagi OTT ka OTT platform ni ka over the top platform ka ba kadon Bosco Media kala penmi ngatrai data kadon Bosco Media ka badon ya ka platform ru ya ka OTT po ki smart TV jompi pila ban download ya ka app ka Google Android Play Store jompi jongka smart TV jompi kalong tik ki OTT kumba baru pipet ya ka Hotstar ne ke Netflix ne ki Amazon Prime ne ki apps pipet ki OTT pipet ki smart TV jompi pila kunju ban download na Play Store na Android Play Store mo kamtam gitu ki Android smart TV pila ban download ki can install haga smart TV jompi bat pimon kam Malaysia ke YouTube ne pimon kam Malaysia ki website ni don ke website itu nah bentar kan ni ke news jungi nam ta kan channel jungi dari tapi don ka OTT pi install ke OTT pila ban pe ya ka program jungi haga smart TV jompi hawai ki pe bo YouTube lu ni kerpat ya pi ban kersia chu ini ban sam ban share si ki perlok jompi ru ya akan ni ke Khubor ka babha ya kan ni channel jungi hawai haka local cable ru bo Meghalaya ngatharai lajan baro ki shnong ki thau po kari kasi jentia juni pi yo ya ka local cable bala penyat ya ka lelangi cable di haka local cable ru pila ban pe ya ka channel aspat nyo po khandai but lada kalong ke ba ublay sa ka khushu lada ni yo lat ka network ka biang na ka benta juni ka range ka biang na ka benta juni ban le live ya ka ne program na po Portugal in presang hi ban le live claim da delay kin dia group na Portugal seni sipo rikasi jungi de dang ya Christian yangi dang ya duai kenamba kane kam ka bangile kamdei na ka benda kaburom jong ni kadon Bosco Media Henry na ka benda kaburom jong blay na ka benda kaburom jong try jungi Jesus Christ desajisin kublay sia jarmo ya kini ki staff jungi ki batrish dom mit bat mensingi bat mit bat singi na ka benda ka GQ kane ka channel ina da place name south name benta ngampoi perkhat ba south name ke jing ya identity jungi ila cross ya ka silak tam ki ba subscribe ha ka YouTube channel bat ki briu na sodong ka partai ki stang tip ya ka channel jungi na ta daw ni o sim bentaru ha ka ne ka ban broadcast ya ka World Youth Day de ku Malaysia jarmu blame sakarku kedua iti baro Kumshi benta ban penceluri ki samla puli bakin kinjo syaka thong jing start haki kerdan bapher kamtam ban sei ki samla haki kerdan civil service bat kumjo ru ban kinjo haka PhD ka Khasi Students Union North Khasi Hills District Unit kalapen kup buram ye kumbah nyo pesan ngut ki samla puli bepas bha jong snem arjar arpulai the second late Reverend Father Silvanus ngi lingdo machaprang Excellence Academic Award arjar arpulai kumshi benta ban ai nam yo Father Silvanus ngi lingdo we ni kiriu kraw ka jat ban riu ban kan mau buram halor senyang uben he ha kaliang ka tho katar bat ka jing shakri ka jat ban riu ha ka jing elang bala pelong ha ka khat nyeu trik naitung ha district library nongpo ka badei ru ka lingkhu sngi yap ba shispa prapu pra jong sim tirot sing la sakiru akate ka sngi da ka jing don lang usamla shempang lang El Mauplang ubadeiru Vice President Barim ke KSU Sengkemi kumukongsan haka jingidon ringkat usamla pensyai borlang Rani Information and Publicity Secretary KSU Sengkemi kumusembut kongsan uba Albert Sngi Lingdo persajong Father Sngi ubabu Ferdinand Karbuli lecturer Khasi Department Riboy College bat kinongelam bat kidkhot KSU North Khasi District Unit bakentup yu President usamla Ferdinand Karkamni harengkat kisamla puli kibla yok ban pediang ni lagi kusnam rengkat kejingesan ran lang jong ki kemi ki kpa bat ki bahing sem Lapen Shongkun Shushu ya kini ke program de surging roi ni kisamla puli ke Riboy College ke Khasi Traditional Music Department bagi eki kam ki jam di mama i kum kau lundo ada upran ne kum kau non kre mon sophal ne non dikai ila le nakabanta kari ban kajan pemulio e khendian ru nane perto antre ni kum ki kun sangla ri boy shalo ni aphat mat adin kane teru asa pun pede ka cikran ba ni we rese ka KSU kalau saya tunggu office hari ni baru begini kita, shalom kalau tinggi ni ayat ni. Yang akan nak ni,
Ini kap ikan ngannya di kiu buat interest tu. Ya, ufada sila nuskil itu, iba cukup ufada sih, nak kasih syajar nice part way. Akapor, kaba, kadon kerja Kristen ki kepala. Lakai ko kadon bak kaya gun di mesti kadon bak kaya dari kawin itu kipor kasih nong rompok nama. Jika hai kaya itu mau dari biak untuk sedan, sodedan kumba si nyong kilometer. Teh itu kipor Kristen syajar nice part arpobi. Kali kasih juli dalam kau hawan barang mut temantur sepuluh ribu saya kasih lembaga asal. Mereka itu cek kau kasih dan masyarakat bilang bun di berat kau bilang bun di hati. Ini kinut kiwana selong kiwana nasorang. Tehari itu kipor kau prasni ada sedang cerita naispa arpoe. Kau boleh dijimau kau prasni udah kipor prasni udah cuma jika tu kanan. Jadi itu kena lebih injongan dari para terai itu resmi orang masih kaya resmi uyang itu masih kena. Kajian yang dapat isu begitu orang yang ni kerten kerten boy itu ni orang itu orang ni bayang kuni bayang kontai bayang ni orang ni bayang ni itu mana ada ni kan? Nama ini boy nak net ni kan ni terjadi kerten kata kecil beka mau patut patnam bagi beka itu kata yang resmi jam pasni haru kadau beri kerten. Ada di berjipet mana tu kipor ni dalam kasih ini di paling pustan. Jadi lapa dari tanah kena kerten dia bus itu dosi. Mas jer to nama dalam kasih bu kerten ni sangat sebab kecilian. Tahu usah untuk membuat kaya. Atau tu buat kita kipor ni tip atau di garage ni, kita dari garage dong tam, garage dong telu. Baru kecilian tip kecil. Ia tu kipor ni kipor ni terus pakai. Kibuhoy ni kijirit dia usah tay sepok kuai hati, bukan dia bergaul hati. Aku mian tahu hati. Buhoy orang kuai hati, kan dia kuai hati. Karena para manusia itu lah kenapa dia orang tem marwet. Tambah lese kata ni lah kan kena ni lah kena jalan cuni. Dah kecil yai terkepor, kadon kecil kelak. Tapi buhoy cuni yai lembang tay kawak dekat usian, nasi tidak cukup usian. Dia lembah komisian, dia lembah kejadian dia kayi dia tamai itu. Hajan kini asamis, ada kini kabiru. Mo, tu usaha untuk prasni hadu kasnam. Si hajar nice pa ada tu di Saupo itu kita ni missionary. Di bawah binong yela, kiwan na kain po, silong. Why dia missionary Obermeyer di Jerman missionary. Ubi berperang, dia kena dia buat celaka. Orang ikut Bible untuk Bible perang, ikut Bible Latin. Atau ikut ini nama buat kata kasih Bible untuk Don, atau bersami hadir pada cerita John Kinukok pada Henry Antin, security baru kapalang Presbyterian Don di Balastan untuk nama apa? Kobels Mission kawan kau ada kasih ban penang pensta kawan kau ban penang pensta. Nasawan dari dapat hadir. There is the presence of the great God. Now, use the parent dia. Di orang ingat, Greek ingat bagi song dari Blaze lagi, song ke Helen, song Zeus, atau mau Olympus. What happened? Pasti lagi. Di Greek yang mana di Greek? Yang ngomong, woe to you if you take Olympus down. Pasti ustaz. Zaman pemandur kata jumlah mereka kasih juli. Ni kasih ingat pula. Ingat pula. Ingin mengingwan kaya tempat segi kesehatan sebenarnya kan? Hidup orang tahu, woe to you if you take Olympus down. Betul. Aswa kasih sejarah dari Pak Nyopar, Presiden Rampai itu apa nama semua problem. Om pun kena ino tangba, semua ki. Lumus berpeleng udah utumai, jongka jing long beliau lagi, jangan long Kristen lagi long kuna ro, hantu lah penuan dur. Dia kita ki, jadi beliau kasih kibar, boy kibar, dilengam itu. Nangko bisa peliang itu macamnya. Mereka mau propose kita di situ. Kita kasih prepare ibarat jenis itu lah itu. Kipun kita propose ini. Ingat pakadon kata kador perklay rumus dotnet. Operasi wong no kumba purom ki Greek. Bagingat pakadon play ho bang lampus atau ini kasih purom rumus dotnet.
Hadu mentang meneru limpatlah. Lada ada di pusat sini. Nampuran dia bukti lum jom hok dia. Hari kasih jadi dah naik tadi lum. Ulum jom hok, ulum sudah pening, ulum jom apa? Ulum dingin, apa ubrin pun kuasa pun ada jidat ubrin. Kita ulum selong ulum jom kariti ke dustur. Apa ini kasih ini orang tu yang cakap tu. Tuan tu apa mesti aku cakap pantang pada rumah clear. Dan siapa ini aspek generation ini umum ada katanya lah kamar mentah ini kat pun terjemah apa mentah kan dia akan kamu so it goes on teo operasi kau tak nak pantok mana dibuat operasi itu kat tempat kena kecil siau cek kembali kecil cek kembali operasi kita kentin kerja mau pelaru berluar mulai kasih mau bayar oi kami kerung hakpo kejuang jebakan tu pelak punya kesenam ngau bagi masak kemudian yang mahak tukas ni jadi ya udang toh siapa kacau boleh kasih kelas buk cuai tu punya buk halu kita ngampalak pindah jadi pinjam apa tang kalau nak percaya lebih lah semua ni yang toh lang kita kon apa kita jin siang layak sans pak page have pindah mobil ngam tatang apa page apa tak masalah ini Sistem kasi masalah. Kakatnya kau punya jin kinsia. Tapi how operasi? Kalau nongkong kacung kolong bang kacing IT boot. Namun kacung kalau nongkong balong Don Bosco, pintu Bosco. Don Bosco dia padaru, IT nang tak disangla. Malang weu sangla boleh tak boleh pasti. Jumpa orang yang happy ada PhD. Jumpa dia orang yang ajak penriu kaba pule kan Unang po HLS usi kami kita sini. Upun sore di depan pule ada melokot pule. Kaba pule kamu pio additional lagi pio exact information yang kita. Apa sih kita ketemu suka melokot apa? Oke internet, oke mobile, oke tablet, oke macam-macam yang berlaku. Kemudian itu pun kita bayar dari hotel kita di Jakarta. Jadi nanti pada nanti terima dengan Israel mah, bawan sepo nanti udah pulang tu udah private forum, ikan nanti nanti kau bahas tu dia punya usaha. Jadi hadirin bertubi dan dia kastan banyu juga, habiskan sejak naik pandai mulai sakit dia. Kastan diberi, no? Ada yang perlu memperhatikan dia sesuatu terperlu memperhatikan. Buat dikaisa banglo, kestuju di college, kemudian di profesor. Buat nak itu kerja, mau macam bukan. Dalam peran makna, ketiga ini berubah ini. Hadon Bosco ngalayo eyewitness, way di perkelas jom kelas ni, ujian dari pormen. Saya dirambak untuk babu di jom perkelas dilatih. Ujian dari pormen untuk way ni, the politician yang kau, ibu bersakri yang ditangsan partai, udah kita diwar, nongkalan, udah shift kelas operasi. Kamu operasi start pelan, ada sistem sound class ada sistem, mau mobil pakai TV, laser sistem ini betul betul memang ada tu, kasih tu bersakri. Dia upaya sistem Bosco di padang kopor malah, don ini di padang selesai, no, di slot Bosco. Sedang ban set up, sedang ban school, panikai dikasih yang apa? Ya orang kita kejimbing dari dalam sadung, ngimbing, yang mana ngimbing? Kejimbing langkah perang kami kejimbing dari dalam sadung dia. Impak tip kepat keselan, betul itu awbi. Jadi ini di perang di Syamba masih start. Masih dia katakan hak tu kepor enggak elementary education. Di por Hadon Bosco, hak Hadon Bosco juga. Dan pilih yang don ini untuk apa kamera bam juki dapat hoax pam prasni. Nangkai nampak nampak kaya prasni atau kepor. Waktu kau pernah perang, waktu pas prasni juga syarab mentram. Ia jatah kasih mentram ni sama musnai semua produk koi ha mau tawar, musabak don ini sedang mau tawar syarab sulam. Nang itu lebih kecilong mayang, hak kecilbet kecilum, harta yang dia cah.
Udon uklar ubur senar ini. Utau uklar sumbi na de sulong mayan. Bagi jumet pun kapur ba uklar barbor udah memaji. Kalau sang ini pun lendok kayan man penyak yo uklar. Bawan aja asal sekolah dan posko ustaz pak. Nam tu mas menjadi elementary education bak ipa itu sekolah kata. Akal kata nam tu usong si por Tendu buat ibu lapor jadi titik di kita di Bengkulu. Mending bang apa yang tendu dari kita kam halor balik ni mah di Bengkulu di pindah dulu berarti terat kapur, duduk di cak balik di bang kam yang apa ini, apa pada ladon di Nobel Rolex, ladon halu putar di ladon di Boyok di Best Price, Boyok di Cikitu, hey. Dia upaya kau tahu ini dong plan, jadi bisa beli kita di pas lompong di beli itu juga, orang plan, mahal, orang pergi, mahal, orang beli pokok. Nampo udah way nanti nong India, buat pendek nasional, saudara, atau di college, apa kamu kuliah kalau kata university, kan degree itu pada kau pendek kerja BA Latin honors. Hak tu kau pergi di Balang Kristen, baru language kerja Latin. Usong tu sausnya bisa berbuka Latin. Udah pun majelis hati tu Islam mengatakan maksud mengatakan aku persa ngaliat itu Islam asal kejadian jom bersih tak senang tu orang bawa kerek tu orang terus kecil bisi orang di kana kibai bagi cek beliau bagi mungkin berseluruh bagi tentang kita kibai cek beliau bisi Kita bisnis itu apa itu tu basok masak tu masjid tu atau apa long tu yang ni di barang Katolik kita nak kacau cepat kaya semua bandong reunian balik bandong pada bandong tahu lendok semua. Tapi tu masjid kita pergi nanti nonton one passage long. Ibu bit kerana kita boleh pergi. Email itu jungai merah jungai ada jinting bau kau pun lawan tu di parai kerana kita boleh Lihat nanti kon, cile nak kasih tayo pencak di mana tak? Ano puntahan mo ni boy mo to, cile nak apa yang nak kali dia ni kamera, dan don tu cuma boy. Kami ni cuma boy seperti begitu jungai kom, bawa teh, dan melek dan teriak lagi, haduk kata begitu jungai kom. Namun dia pun beraksi, pun kom, nama dia don bapak ni separah, dan bapak ni buat lesu, dan melek dan teriak. Prasio kom dati penyak di Prasio na metanya. Siapa pun lihat support Italy, nampak ship Santa Maria. Dia kata kecilin journey kata Duriau Pak kepas Arkayo, antara dan ajar sakit support Duriau. Bagi teks di don di sipai keren. Dia kali ketika live account Pak ngap-ngap bersaksi nari ngepet na sumar Prasio. Ini saya pasnya. Don di Parasio Nero, do penjadian bisa. Biasa tahu ombak, ngapain nari kami dia tu. Termasuk dia kata-kata universiti, orang sudah tak sistem. Orang sudah ini ini terjadi cuma ya, dan mulai stop, dan kuat cuma ini. Mo, dan nanti pada bak posisi Italy. Hari Italy yang dem trip pangkat panai dan Italian, dan Spanish, dan French, ketujuh ini adalah di Europe. Kadang Islam masih baik itu Islam. Sampo gitu, dari Kristen ke Europe, kalau in chaos dong. Balik dia kalau industrial revolution atau French, tigidon kita di purba berberbang, di purba macam jar operasi wong, dah betul nunggu upaya Italy. Terus saya nombak turin direct. Nampak kalau kata Bombay, ship car ke Italy, dah betul nunggu upaya. Boleh kata way ke nombak atau pengam ke Italy. Ang tanong ba turin ibapit football tip kolega Kaseng samla SCC Parish Bernihat kalau pelong ye retreat ka baarpau na kabentaki kun samla jong ka Parish Bernihat na do ka khat south tarik hado ka khat real tarik July arjar arpulai halor ka theme tuwan shanga phi baro ki bashitam bat khya jingkit bat nga ngan penjat hat ye phi naka gospel jong Matthias kalonong bakhatwe ka dukhat pa arpu pra Kumbalai spa do nangut ki kun samla ki la poisya ni ka retreat. Hakani ka retreat la one day Father Jude but ki kanhon jang na Holy Redeemer Renewal Center umroy.
Bat ila ai ka mat pusan bat ka jing kongsan jong ka Eucharist bakoi bat ka ktin ublei ha ka jing em jongi kum ki khun jong blei. Bat kum no ngi ki khun samla ngi de ban jingai ne ki pop ki sang jong ka parthai ban yo e ka jing e blei bat ban khot ru kum ki nong bot jong Jisu. Hakani ka retreat ki khun samla jong ka parish ki la yo ban shimenta ha ki session ki ba ya ha bha bat ka jing em samla ka jong ki kum no ban nang yai te ya ka jing nget bat ban yai long borbor ka jing shai ka parthai. Lingba ki nuksa babha ka jongki kamas bakhoj ka jing phlapop bat ka jing mani sacrament ka ba kirpang bha ha ka ba ki la yo padyang yu min sim bakhoj obalakta shisha ka jing mot jing perkhat ka jongki khamtam ye ka jing long min sim ka jongki ka bala ne kumba lai kanta lingba ka ni ka retreat usok babha ka ba ki la yo khet ka de ka jing ya shakmat ban yai te ya la ka nong rim bas kem ya ka jing day bat ublei nong thau kata lingba ka jing e lingba ka jing it kirpang hau Jisu. Lapan kot ya keriteri jengi khun samla da kemas pakot bat lapan bot sedaka jing mani sakramen bat ki para banget baro jang ke parish bernihat. Kikti jang uba o Benedict Rani balajutip pat ba akum uba obi Rani harungkat kibahaying bat ki parlok pe ej bathon jang u ha ka khat santrik unaitung kila pelong ya ka program ban kan mau ej ya kelingkho sngiyap ka bishis nem jang ni rangba ubala no sinyang shipon ha ki kam ke imlang salang kumban sia thu lingkot chapang uba o Benedict Rani la new obi Rani bamkwai hadwaru ble la khai u ha ka snem khat santrik August kat kendai sepasan pupra bat ulak lat no nak ni kesla perthai ha ka khat santrik jong benai Julai arjar arpoar uni urang ba udai unong seng ya kwe ke seng tremont ngobha kari boy area welfare association bat ula sengru ya ka Sati Raja Memorial Secondary School ka badan homes ning patarim bat kiwe Hakani kesengi lawan banyadan bentalang dok ba Mirul Bonds Aim Emily Kenongpo Father Pius Shadap Parish Priest Komsning Parish ba Rocky Marwin rang basnong Komsning Town Proper B ba Carius Karkungor Vice President Berim ka RAWA ba Rocky Kella Chairman Komsning Town Dorbar ka Kong Banisha Omba Vice President ka RAWA ka Badeiru ka Khun ning Kong Jong Ulit Obi Rani ki Khna School ki Asha bat kiwe Hakani kesengi ki khun ki kti jong ni rang ba ki la yo ban play ya umot sa jingkan mau jong ni rang ba ha ka plau ying jong ka school Sati Raja Memorial Secondary School la yo ru ban sa me ka khusnam Obi Rani Memorial Award sha armut ki longkemi ki balawan ra nam bat burom lingba ka jingel akai sports bat ha ka jing pule bat yo ru ban pelai pai pai ka documentary film shapang ka jing em jong ba Obi Rani
sakit, bila pensalah mati, banginnya buat mangi. Bila pensalah mati, banginnya buat mangi. Hakim lang kesalang, hagabalang, hakiwe bentah, kibalanok senyang, hagabagi dinjat kijongki, kiyai nek sirta, kikentin kibo melung sosotham ujukren, kabayedei bahana kabentah ki samla banda kabentah ki mati kibabun kijukren mau. Kabong kami samlah kemat jompi ba pintip shono ban pai. Udon nuklur ban lam lenti im ke kerteng sa kanam. Ki kam ki babha ki ba iba benedik ila ino sedin jong i. Walada i im don syu ban ni. Mar kemat imio syu ban ye kendu ban i ban ye pajut kti ban i ban ye rkhi ban ye sultanan. Tendai ki kam babha ki ba i ila ne ila ino syadin kibangi ngimla ban klet kisah 6 syirta kikam kiba ila ino syadin kajing associate kajong ibat kajing kesem kajong i kata ngimla ban tip dan rengi susu biang-biang nagi kentin kiba kikhun kajong i kikren nagi kam ge ba i ile ngi sutu ba ulong ukpa ulong uparlok ulong nong ai bensim ulong unong yelam unong ai buj ai bor ya ki khun gi jung i ban penhe pensan nak akor ke borom mujing tebru teble ban ngi smokmen bani i bakum ukpa ula pendep ila ke jong ke kamram kat boda uble udang ibit ban bu i wasla jong ke perthai haying hasem ki kam ki jam kajing yalam kajing u yala kajing ying kasem ki khun ki kasem adin kajing mat kajing i kajing khlat no kajing kong ru kham haswa kamlong ka basuk kajing ya lenti kajing i ngamar sin ban ong begini ki khun ki jong ki badan mentra kenthe bat sinrang kilayo sibun ki jing hikai ki bamenta ki yang kali kajing ki kejat ban penek pensa ya ki mati ki bai laseng la gade gani ke caka pengidan hang ni lagi bai ki penta ki pengidan bad ha gabai dei bad ka Ribhoi Area Welfare Association ka wi na ki NGO ki bala tri bha po ka them Ribhoi ngai la di roklamat sibun ki kam bani di kam bad kani ka seng ka IT la di na ka benta kumno ban syakri ha gabai bad ki awareness ki ba fair nadu ki por barang penteri kam ki skim sorkar kum MG and RGE lagi ki awareness lagi ki social audit kiwi ki benta ki lagi bade bat ka khut ka suba lang ba ka Swachh Bharat nang ta ka total sanitation campaign bat kiwi ki bangi jui kendu na ka por ki contribution ki jing no senyang ki jong i lengba jong ka rawa ki khot ki bidan nang ni bat ngi ki bana keleng jong ka them Ribhoi ka we ni ki lat ai kam ai jam nang tawa khamtam ban syakri na ka benta kani ka tham Ribhoi ka bi ki chumi begins with a dreamer haman gijing posneu ki bakrao ki sedang naunong posneu national maudem lakha lapun yu ka vision ka bau yo i kajing posniu ka jong umi nalaying banwan hapo snong sning ka jongi ban penurlong ye kajing posniu ka jong bat ka mission ka ba usdang ban penlong yaka ha gani ka snong ba ka jongi ba obirani kum mga ong umdei syu tang urang ba jong gani ka snong Henry nganong ipi ba udei uta u founder. Ubadan ya ka mission. Hagaban pun urlong ban sandur ya kani gasnong umsning beit ke jongi. Kumuway na ki kraw perkhat
ubalawan na pat kaway pat kasnong na snong syari bajengay. Kajingya lanti ha kajingim go jongu ban poi ha umsning. Ban seng ya kaying kasem go jongu. Ban penhe pensan ya ki khun ki kti. Ban sandur ya kasnong bait kasnong umsning na jongi. Udai way na ki reu perkhat. Ukrau perkhat. Lani utau khulur uban yalam lanti. Yangi kita ki longdin. Ki babut ya ki dinjat ki jongu. Ba obirani kumutau nong seng nong bu kumutau krau perkhat jong kani ga snong ba ke jongi iladan shibun ki benda ki bakterpang bakani ga snong umsning jongi kalong kumne gamba kalong kadai ha ki krau perkhat ki bau new rangba ula ai timet bat mensim bakani ga snong jongi kalong kumni ngakan mau hakapor ke jinglong kena ke jonga bai pai jonga ilit MS Royce im idang long kumus sekretari snong jonga snong umsning ba obirani hasnda senda ba ipai jonga kumunong seng nong aibut ubay don rengkat ban sandur ya kalawe jonga snong umsning ngakan mau hakapor ke jinglong kena ke jonga habai pa jonga ilalong kumrang ba snong jonga ni ke snong umsning hakatu kapor ngimpat don riu teligi snong ngidang don en riu teligi dong bar ke snong ba ke jongi latip ya ka kum ka dorbar snong umsning pelun haus nem kendai pupra hadu arhajar iwe bai pa jonga ilalong rang ba snong ngakan mau kuno kini ki armut ki shong ban perkhat teng ngasgo bilyaru ha jinglong khna ka jonga habangai i bakia shongkai lagade ha ying jongi lade ka ying jongi ba obirani namar kaya jan bat ka ying jongi teng dalamit laong ipa ha ying jonga barani kapor kalamit yangan litbu no yapi barani yong ya babu Lidbu siya mapiyanga nangalapoy mga haying nansawan bu sa mga yapi siyang jompi kia kren birya prarangba naman na prengki kun bariddo de mga baju penbiang yaki hakabam kadi jongki habakut kajing slok kajongki siya bakin ya prano bat ngakan mau tik patik bakumno kini ki kraw perkat kiong ngina sandur no ya kasnong ga jongi banseng hakatu ka por ya kani ga jaka latip kum kata ka old age pension old age home old age mercy home kini ki arbor kila perkhat badai ha jinglong rang ba snong jongi pa ila ai sobha ya kani ga jaka sya ka ribhoy area welfare association syai ba obirani ba insdang ya kata ka old age mercy home. Daka jing shit hem yat be yat rinti ke annual youth fest ke Bahnriu jeng ki kun samla ke balang shnong madan terpat bahak pok ke parish Jawai ke belalong naduk ke kat santrik mentau benai naitung haduk ke kat nriu terik jong mentau benai naitung. Lasdang ketika program haga kat santrik daka opening ceremony dari MDC jong ke Jante Hills Autonomous District Council Shri Saron Paswet ibelong ikong san haga tiga sengi. Haka jingedon langi guest of honor Miss Cordor Salahe but Father Lawrence Rakusnam Paswet ibade spiritual director jong keseng samla parish Jawai. Haka ni kesengi la pelongi ke dancing competition balawan bani shimentas ngobha bat chat kemende ki kun samla ke balang. Haka kat new terik la penkut yaki program da ke closing ceremony bala one day chief guest Shri John Da Lingdo. Shi hajar tamngut tut ki pat riunget Kristan syakesngi borom ke Maria Tiu Kula Mystical Rose haka kat santerik jong mentau benai naitung arjar arpulai haka shnong mau nyang la. Haka tay kesngi lasdang da kamas bakut ya kapor shpo baji min step balapin minta ya kamas bakut de Reverend Father Leo Mary Lindem ibade inong pet nyong kmi jong ke Mystical Rose haka jingsen ran lang jong ki laingut ki padar ki sestar ki brodar ki belawan bani shiminta lang haka tay kesngi bat ki pat ublay ki belawan keleng ki parish bat ki balang shnong bapher.
Hakamas bekoj ifada liyo ila penpriang ya keketin jong bele halor kamaria tiu kulap hadin kamas bekoj la penbot sadak jingmani sakramen bat kejing le buram ya kamaria de ki babon ki long kemi ki long kpa ki khun samla bat ki hebrit Lepen kut ya ketika sengi de ki cultural program hakaba ki nong shimentak lepen chong shit bat penshingan ye ki pat riunget annual feast John Maria mystical rose kabadai men khalai tarik men shisni balajak hai kabaki volunteer ki member jongi iladon ki retreat ki balaisni hagani ki jakam ban pentrek yalaji na kabenta kani gasni Banamar bamagi pat margasni sajai ni don hani banwan banterwan yalaji shawblay Te kontang ila buk nan na gasni bama pi baro pinyo banwan bangero ban pendon buram lang yaw blay namara ni buk and kalai tarik kir baro tinamla banwan is a walking day te kontang gasni pat baro ni lai glory langi kwa Oglay menegasni udap da geching kamen Ujisu menegasni ukraw geching kamen jongu kabamla ban batay Habo yoi magi kispanut menegasni Ibadon hanging ay kaburam Yakakmi jongu Haganam kakerteng jotiw kulap men siem Maria mystical rose kawagi jupat ye barabon hagale ke center ke choni particularly na Genesis nang buong nakajing Yeshua na deng jomi at jong kagantay at deng sambay jomi at sambay jongkat hadiyan mo Adam na labang na utaw din who drive a day with a Kwadyahu but with a ong ho. He eight nedon, ula ong, ngarayo simoy kajing sawa jombi, hakape, but ngara shaktir, namarba ngara nukkud, kumta ngara buri yalagi, ula ong. Manu biyato yabi, bamila nukkud, hato, nilabam na udin, ubang ngara hukom yabi, matumbang, Ubrio ulang, bakantay, bamila ay, bakandon patna, kala ay hanga, yaw so ajong tao din, bat nalabang, diyo tribe lay ulang hakatak tente,
Kajing pule na Shiti Paulus Bakoi Shaki Kristan Hagalsel. Ko para endala poi kaya balamang ublay ulapa ilaw kun balaka na kente balaka hapo kaan ban sispa yakito kimaladon hapo kaan khnang ba ngindo yok diang yak jingting kum yakikun but namarba kilong ikon ublay ulapa hakidono jungi ya mensim jong kun jongu uba perta aba kupa kumta dau play pimlong su umrau henry ukun but lada pilong ukun pilong unong yo paten kaktin jong Badda kini ki khubor ngila poisyak bakut jong kini ketup khubor ni ai ke jing khuble ye phi baro bepin kwat pin khia bat ni kerpat ipi balada don ki khubor bajah ki parish ni kishnong jong phi bepin pha ni pentep shangi houting number badon ha ke screen jong phi khnang bingin dang la ban pin mi man katayo ye ki khubor niam ke jella khuble shibon ublei on kur khu ye phi
Kublai Phi Baro Naka Don Bosco Media Network Nyuan Ra Shapi ki Khubor Niam Kajela jong katayo bala jong panay naitung arajar arpulai. Kimat bakong san hakani katayo bala dep kilong. En pen priang Khubor ke Dbmntv ya ke Catholic World Youth Day na Lisbon. Daka second late Father Reverend Sylvanus Ngi Lingdo Machapang Excellence Academic Award pen kup buram ke KSU North Hasil District League Samla Bapas Baha. Tuat ki kun samla Shakarutrit ha Holy Redeemer Renewal Center Umroy. Batla rakhekan mau e je kelengku sniyap besisnem jong ba obi ran. Bat mentangin pa shiki Khubor bakam benya. Umos Reverend Bishop Americo Aguiar unong penyat yaki kam ki jam bat kijing penkrep penkrum ya kelumpung ba jong ki samla Catholic na keleng kiri ke perthai ke Catholic World Youth Day ke banlong naduk ka shitarik haduk ka nyau tarik unailar ule pentip show Reverend Father Michael Macri Managing Director ke Don Bosco Media Network and Television balajit ikini kalat pathai Khubor ban shimenta ke jing pen priang Khubor ikijing le niam bat ki program jong Pope Francis u banlong ukongsan hakani kelumpung ba jong ki samla Catholic na keleng kiri ke Perthai hanong ba Lisbon, Portugal. Kini ke kabuksiar kan long kesin ke beningkong na kebenta kalat pathai Khubor Dbmntv na kejela Meghalaya ban shimbenta ha kejingpen priang Khubor na lumpung ba ke Perthai. Lakmi linti badaki million ki pai kin 1 poi shakani ke lumpung ha Lisbon, Portugal. Reverend Michael Macri rengkat baka kinhun kinong terekam jangka Dbmntv kila shim ya kini kejing plela kini ke lumpung ba kum ke kabuksiar ke banja shisin ha karta breu ke bansa ken mau ha ki pateng bandang wan. Ke kinhun Dbmntv barok away kadap da kejing sngongo ya umus Reverend Bishop Americo Aguiar bat ya kinhun jong u ki bala peli kini ke lat na ke benta ke Dbmntv banya trei bat ki TV network bapau nam jeng kiri ke Perthai. Pope Francis un poi Lisbon, Portugal ha ka artarik unailar bat un shimentai ke program babonjat haduk ke sngi ublai hindriu tarik unailar. Un lit pai ha ka pormiet chenong ba rom ha kani ke ju ke sngi. Te Kublai Phi Baro na ka Don Bosco Media Network kalong ke ke ba smo sarong shisha ba hakasin ka banungkong ba ka media na kane ka jela jungi kala ban shimbenta rengkat bat kiwi ki media na keleng ka Perthai ban broadcast ni ban yetrelang rengkat bat ki media ki baper kum ka EWTN bat kiwi ki media Catholic jungi na sodong ka Perthai ban telecast ne ban broadcast ne ban peni sya ka Perthai syapang ka jinja hapo Portugal ka badai ka jinja kendu ki samla na keleng ka Perthai ka bangi khot ka World Youth Day kaba shailong shisin laisnem di nilayo ka shiti na bishop uba penyat ya kene ka World Youth Day hapo Portugal Lisbon bat ula tho ya kene ka shiti wong kumne dear Father Macri Managing Director Dbmntv please sign up for a press pools at the location of World Youth Day central events indicated on the maps in the form link below. At each event, there is a pool designated for journalists, photographers, and camera operators, and other exclusive pools for photographers and camera operators. We kindly ask you to fill out this form according to your operational needs and in order or preference as indicated. We will try to accommodate, but keep in mind that it may not be possible to fulfill all of them due to space limitations, and in some cases the poles may be rotative. Therefore, to bishop ai knang kene list bangila banbut kamtam ya ka program jong kpa bakhui te ki program jong pa bakhui ai te sngi kalong kumne ha ka sngi balang artarigu agos unwan na Rome shapo Lisbon nyo baje san po minute mi na po Rome nanta kumbashi po baje poi hapo Lisbon ha Fico Maduro Air Base hapo Lisbon dish po baje kandon ka official welcome hapo Air Base hapo Lisbon hi shipo soposan par kandon ka welcome ceremony na bantao pa bakoy hapo ka Palacio Nacional de Belém karwe kat sanpat kadon kajing late jungo jong pa bakoy yo president jong ka Portugal
nanta kadar katsan unya kendu ya ki riu sarkar ki riu he riu hain apo Portugal bat kum ta tet te san chiteng janmit bat aga 3 Agos kanon kejinya duai lang kejing kendu ki bishop ki padar ki dikon ki riu niam baro apo Lisbon lai tarik pabukui un wana Lisbon mi na Lisbon un lake Cascais hang te unya kendu iki kena semla ka we ke university ba ka teng Universidade Católica Portuguesa di nang tu pede unya kendu iki we ru ki kena semla kum ha escolas ocorrentes headquarters nang ta pede ha por San Sapusan kandon ka jing bidang sumhai pa bakoi ka po Colina do en Contro Sautari ka smito ding Sautari Agos smito ding po Lisbon hi pa bakoi un don lang bat un penyai ya ka sakramen jing mapok mo ka sakramen jing penyesuk na ka bentagi kena semla nang ta ha ka por kendai Sapusan pat un lejungo ya ka to ke neki yang beduk dan ang tupat kandon kejinya bamja hal pon rubeje kandon kalenti ding pena rengkat bagi kena semla ki bawan keleng keperti kene kan long ke basong tenat kan long ke ba internet ngangai scam ba ngin yo ka network ka babiang bangin la ban broadcast nadu nang tei napo Lisbon shane siapo jela jungi te hagasan tadi kasi sejai pat upa bukui undon Lisbon badru Malaysia po Fatima por prabaji unmi da ka helikopter na po airbase na po Lisbon Malaysia po Fatima por prasan po kan poi ha po Fatima karon ka stadium hangto dia por kendai stem pede kan gajinya duai rosary rengkat bagi kena semlah ki ba poi satu jaka badru rengkat bagi bapang ki bestong ki baladun lupa ha to kaying mane ka caka ba ka Maria ka pau ye tu ki kena di krui bejipat un wan pai na po Fatima siapo Lisbon antah pon dru beje janmit un ya kendu ya ki padar Jesuit ya seng Jesuit antah por France Sapusan ka por Portugal ukwa bukui undon bentar rengkat bagi kena semla undon rengkat bagi kena semla ha kebangi ong ka vigil adoration kebangi ki kena semla na sodong ke peti kinia duai kinia pusuan barok shimit mungkin don kejinya mene sakramen den dru turi kasniu bleipat dep kemas bukui kan long por kendai biji upa bukui un benbentai kemas bukui rengkat bagi kena semla barok ki bawan na sodong ke peti por kendai peje nang tu pade ha por sau stang unya kendu kerpang ya ki volunteer ki ba train na ka kene ka world youth day nga ngai scam bangi dengan yo ya kendu biang badu kumbangi ya kendu iu ha po Philippines ya kendu yang ki ba train ha po ka media ha po Philippines ngai scam ma ha kene ka singiru sai kendu ni baru akibat dari hak media ru berklempep hak tu por ngin kemau bentuai nak bentak ni jelajungi nak bentaki kena semlajungi tidak bantu pede hak por san po we chua bendap dan dru beje ukpa bukui un lake no chapo kan di airbase po Lisbon but kandon ka farewell ceremony na bentau ukpa bukui nang ta hak por dru shipoa un mi na po Lisbon un lake pai biang chapo Rome kene gede ka shiti ke ba bishop ula pa shangi ki media kamtam mengin but yakini ki events ini ki jinja ki bajah bertei kamtam na kamta jungi ki Kristen jong kabalang Katolik ding ai kuble pi baro ki nong pe jong kene ka channel jungi badde lamba ka jing support jong pi jing Kristen jong pi kabala pelong ya kene ka media jungi mo walang idang don tang license menta ngi la poi sha du neu mau mer uba ngim poi perkhat kade jing ku jong blei lembaga jing do wai jong pi ba ni kwa tip sha pi ru ba dei tang ha ka YouTube ka ba phila ban pe ya ka Don Bosco Media Network man nga man ta ngai i ba kibriu kila duna ba ban pe ha ka YouTube ma ba
karit yo le se haki mobile tibun menta ki balapet lam baki OTT ka OTT platform ni ka over the top platform ka ba kadon Bosco Media kala penmi ngatrai day tang kadon Bosco Media ka badon ya ka platform ru ya ka OTT ha po ki smart TV jompi pila ban download ya ka app ha ka Google Android Play Store jompi jong ka smart TV jompi kalong tik ki OTT kumba baru pipet ya ka Hotstar ne ke Netflix ne ki Amazon Prime ne ki apps pipet ki OTT pipet ki smart TV jompi pila kunju ban download na Play Store na Android Play Store mo kamtam gitu ki Android smart TV pila ban download ki kin install haga smart TV jompi ba pimam kam le share ke YouTube ne pimam kam le ki website ni don ko website itu nah bentar kan ke news jungi nak tak kan channel jungi endel tapi don ka OTT pi install ko OTT pila kan pe ya ka program jungi haga smart TV jompi kawai ki pe ya po YouTube lu ni kerpat ya pi ban kerja cucu ini ban sam ban share si ki perlok jompi ru ya akan ni khubor ka babha ya kan ni channel jungi kawai haga lokal cable ru po Meghalaya ngatharai lajan baro ki shnong ki thau po kari kasi jentia jungi pi yo ya ka local cable bala penyat ya ka lelangi cable di haga local cable ru pila ban pe ya ka channel aspa nyo po khandai but lada kalong ke ba ublay sa ka khushu lada ni yo lat ka network ka biang na ka benta jungi ka range ka biang na ka benta jungi ban le live ya ka ne program na po Portugal in presang hi ban le live claim da delay kin dia ru na Portugal seni sipo ri khasi jungi de dang ya Christian yangi dang ya duai knang ba kane kam ka bangile kam dei na ka benta ka burom jong ni ka don Bosco Media Henry na ka benta ka burom jong blay na ka benta ka burom jong try jungi Jesus Christ de sai sin kublay sia jarmo ya kini ki staff jungi ki batrish dom mit bat mensingi bat mit bat singi na ka benta ka jingkiu ka ne ka channel ina da place name south name benta ngampoi perkhat ba south name ka jing ya den ti jungi ni la cross ya ka silak tam ki ba subscribe ha ka YouTube channel bat ki briu na sodong ka partai ki stang tip ya ka ne ka channel jungi na ta daw ni o sim taru ha ka ne ka ban broadcast ya ka world youth day de kublay sia jarmu blame sakar ku kedoi ip baro Kumshibenta ban penchluri ki samla puli bakin kinjo shaka thong jing start haki kerdan bapher khamtam e ban sei ki samla haki kerdan civil service bat kumjo ru ban kinjo haka PhD ka Khasi Students Union North Khasi Hills District Union kalapen kup buram ye kumbah nyo pesan ngut ki samla puli bapas bha jong snem arjar arpulai the second late Reverend Father Silvanus ngi lingdo machaprang Excellence Academic Award arjar arpulai kumshibenta ban ai nam yu Father Silvanus ngi lingdo uway ni kiriu kraw ka jat ban riu ban kan mau buram halor sinyang uben he ha kaliang ka tho katar bat ka jing shakri ka jat ban riu ha ka jing elang balapelong ha ka khat nyeu trik naitung ha District Library nongpo ka badei ru ka lingkhu sngi yap ba shispa prapu pra jong sim tirot sing la sakiru akate ka sngi da ka jing don lang usamla shempang lang El Mauplang ubadeiru Vice President berim ke KSU Sengkemi kumukongsan haka jingidon ringkat usamla pensyai borlang Rani Information and Publicity Secretary KSU Sengkemi kumusembut kongsan uba Albert Sngi Lingdo persajong Father Sngi uba Bu Ferdinand Karbuli lecturer Khasi Department Riboy College bat kinongelam bat kidkhot KSU North Khasi District Unit bakentup yu President usamla Ferdinand Karkamni harengkat kisamla puli kibla yok ban pediang ni lagi kusnam rengkat kejingesan ran lang jong ki kemi kpa bat kibahing ngesem Lapen Shongkun Shushu ya kini ke program de surging ruai ni kisamla puli ke Riboy College ke Khasi Traditional Music Department bagi eki kam kijam di mama i kum kau lundo ada uparan ada kum kau nongkre mensomhal ada nongikai ilale nakabenta kari ban kajan pemiliu kemudian lu nanya perto ngantre lagi kum ikun sama Riboy shano menyampaikan hikmat adil kene teru asa pun pede kecikran ba ni iwe resep KSU kalau saya tunggu office hari ini baru begini pak, selalu kalian tinggi ni yang ini akan nokne,
Ini kapi kapan ngannya di kiu bagi tresuton. Ya ufadas tu lalu skill itu, iba cukup ini ufadas ni nak kasih syajar nice pa arway. Akapor kaba kadon kerja Kristen pergi ke bawah. Lakai ko kadon bak kayak bun di mungkin kadon bak yang dari kawin itu dipor kasih dong bopor nama. Jika hai kayak itu orang dari biak untuk presiden, soredan kumba si nyo kilometer. Teh hati itu dipor Kristen syajar nice pa arway. Kari kasih juli dalam kau hawan bareng mut temantur sepuluh ribu saya kasih lembaga asal. Mereka cihet kau bagi dan masyarakat bilang bom di berat kau bilang bom di hati ini kenut kiwana selong kiwana nasorang. Tehari itu kiporang kau prasni dan sedang cicat aspa cicat naispa apoe. Kau boleh dijimang kau prasni udah kipor mesniu kecuma jingga tu kana. Jingga tu kana lebih injongan dari para terai jong prasni kau masih kau prasni uyang kau masih kemana. Kajiniang kau isu begitu orang yang ni kerja boy ni dengan itu orang ni bayang kungi bayang kontai bayang orang ni bagi beli cuma ada ni kan nama ni boy nak net ni kan ni kerja kata kata cipua mereka mau patut nama di mereka itu kata yang persi jam patut persi halu kadau beri kerja ada di berjumpa dengan cipua ni orang kasih ni di pada pusat. Jadi lapa dari tanah kena pertanyaan yang bus itu dosi. Mas lejer itu melalui kasih ibu pertanyaan sampai sebab kesian. Tahu he usah untuk membuat yang atau tu buat kita kipai ni tip atau jadi garage ni, kita dari garage dong tham, garage dong telu, baru kejadian tip kejadian. Iya tu buat ni kipai ni terus pakai. Kipai ni kejadian jauh sah, tapi sebab kuai hati, bukan dia bergaul hati. Aku mian kau hati. Buai orang kuai hati, kan dia kuai hati. Karena perang masyarakat itu lah perang orang katem marwet. Tanpa lekse, kata ni lah kan kena ni lah kena yang cuni. Dah kacing yai jom kepor, kadon kacing kelang. Tapi buai cuni yai lembang kata kau dekat usian, jadi tidak cukup usian. Yai lembang usian, yai lembang kacing kebun kia kayi dia tamai itu. Hajan ini asamis, ada ini kabiru, no? Tu he usaha tu prasni hadu kasnam si hajan nice pa ada tu di Sao Paulo itu kita ini missionary, di bawah orang lah, kiwan na kain po, po silo. Why dia missionary Obama di Jerman missionary, ubi berperang, berkena, bercelaka, orang itu betul. Kau Bible pareng, kau Bible Latin, atau kau ini nama orang kata kasih Bible Paton, atau kau suami hadir di pada cuci beli, jom minum kau pada Henry Fantin, jadi Bible kapalang Presbyterian, don dibalaskan untuk kenapa? Kau Bible Vision kawan kau ada kasih ban penang penstat kawan kau, ban penang penstat. Nah sawan mereka pakdir, there is the presence of the great God, nah plus ten pareng dia. Di orang ingat, Greek ingat bagi song dari Blaze lagi, song Helen, song Zeus, atau mau Olympus. What happened? Harus diulangi. Di Greek yang mana di Greek? Yang ngomong, woe to you if you take Olympus down. Harus diulang. Zaman penuan dur, kata jumlah mereka kasih jumi. Ini kasih ingat tu lah. Ingat tu lah. Ingat bagi orang kaya tempat kasih saya tu sebenarnya. Hidup orang tahu, woe to you if you take Olympus down. Itu. Aswa kasih sejarah naik pak nyumpah, presiden ramai itu mana masuk problem. Om pun kena ino tangba, syamaki. Lumus berpeleng udah utamai, jongka jing long beliau lagi, jangan long Kristen lagi long kuna ru, hantu lah penuan dur. Dia ditaki, jadi beliau dikasih, dipar, diboy, diwar, dilengam, gitu. Nangko bisa berian tunggu sini. Mereka mau proposi kita di situ. Kita kasih paper ibarat jenis kita lagi. Kita proposi ini. Ingat pakadon kata kador perplay rumus dotnet. Operasi wong no, kumba puron ki Greek. Baginya pakadon play wong Olympus atau dikasih puron rumus dotnet.
Hadu mentah meneru limpatlah. Ladang ada di pusat sini. Ngan buruknya bukti lum jom hok ya. Hari kasih jadi dan naik tadi lum. Ulum jom hok ulum sudah pening. Ulum jom kapak. Ulum dingin. Apa ubri pungkuas yang ada di dalam ubri. Kita ulum selong ulum jom kariti ke dustur. Apa ini kasih ini orang tu yang cakap ni. Tuan tu perkara mesti aku cakap pantang pada rumah clear. Kami siapa ni aspek generation ini umum ada. Katakan lah kelar mentah ini. Kat pun kecil apa pun kaya kan dia kamu. So it goes on. Teo operasi kau tak mahap antok. Mana dibuat operasi upah? Kadang mereka kecil siapa cakap beriu, kecil cakap beriu. Kalau operasi kita kecil kerja mau pelar upah udah kasih mau bayar. Oi, kami kerung hak pok kejulung jepakat tu pelak punya kesenam. Ngau bagi masalah kemudian yang mahak tu kasih jingga. Udah toh cepat kacau beri kasih. Kelas buk kecuali punya upah. Haru bilang apa lah tidak jadi jangan matang aku nak percaya lebih. Lah semua. Dia thokang tak kon apa keten gajing kinsian. Layak sans pak page tap tidak benda mobil ini. Nah mengatakan apa page pada. Dan masalahnya sistem nasi kan salah. Kata-kata kau pergi gajing kinsian. Tapi how operasi kalau nongkong gajing long sunung kolong bang gajing ID lut. Nama kacung apa nongkong kum balong tahun Moskow pindah di Moskow. Don Bosco beli padaru, ai tidak tak disangla. Malang wei usangla boleh tak boleh pergi. Jupet orang yang tidak happy ada PhD. Jupet yang orang yang tidak ajak penriu kaba pule kan im. Unang pro HLS usi kami kita semua. Open sure di depan pule ada lokot pule. Kaba pule kamu pilot additional lagi, pilih exact information yang kita inginkan. Apa saya minta kita unsur kan kalau buat pengarah, pakai internet, pakai mobile, pakai tablet, pakai macam cara yang kita buat. Kalau ni pun kita minat banyak dari pakai internet pasta. Jadi nampu pada, nampu tu yang nampu Israel mah, bahawan siapa, nampu tu pulih tu de private forum, ikan rumah ni nampu kumpulan tu dia punya senang. Hadirin bertobi dari India, Kazakhstan, Bangladesh, kemudian Pakistan, sejak mulai Spanyol, Arab, mulai sampai ke India. Ini Kazakhstan diberi, no? Tadi kita mempai India. Mempai India sesuatu terpeluang mempai. Wakil Kaisar Bangalore, Kristu di college, kemudian di profesor. Wana itu kersyat. Mama cuma beri bukan. Dalam benar makna, ketiga ini kelompok ini. Hadon Bosco ngalayo eyewitness way di perkelas jong operasi jong ujon dari pormen. Kayak dirambak jong jong bahu di jong perkenan dilatih. Ujon dari pormen jong way inong the politician yang kau para ibu basakri yang ditangsan pertai udah kita diwar nongkalan kita. Udah si perkelas jong operasi. Kamu operasi start pelan ada sistem South class ada sistem. Mau mobil pakai TV. Lepas Islam dia dan betul mana dia duk kasih duk bersekai. Dia upaya Islam Bosco di padang Khubor Niam ni di padang selesai, no di slot dan Bosco sedang ban set up, sedang ban smash full panikai dikasih yang Khubor. Dia mau kita kejimbing dari dalam sadum, ngimpi, emang ngimpi. Kaji pemnangkan perang namanya kejimbing dari dalam sadum dia. Impak tip kepada keselan yang betul awbi. Jadi ini di perang di Syamba masih start. Masih menjadi katakan hak tu Khubor enggak elementary education. Di par Hadon Bosco, hak Hadon Bosco juga. Dan dia yang doni be untuk apa kamera joki dapat hoax pang prasni. Nanti nampak nampak kaya prasni Khubor. Waktu kau pernah perang, waktu paju prasni menjadi syarat mentram. Ia jatah kasih orang mik sama usai semua produk koi ha mau tawar musafir don pilih sedang mau tawar sah sulam nang itu pilih sedang mayang hak kajimit kajidum arta yang dia jat
udah uklar udah senang atau uklar sumbi na ke sulung mayang bagi jumet pun kapur ba uklar barbor udah memaji kalau sang ini pun lendok sayang man penyak uklar wawan ya asal sekolah dan posko stop pak dan tu masih dari elementary education pak ipa itu sudah ketah akal ketah dan tu song si por yang tentu pertimbang approach jadi kita diberi Mungkin bang apa yang tentu dari kita halal pada lima kita beri lebih dulu berarti telah terkur duduk beri cek beri lima kamiar apa ini wah pada lakon di bawah Rolex lakon harum mentar di lakon di bawah di base price di bawah beri cikitu hey dia upaya kau tahu ini apa jadi sebenarnya kita masih lama di beri besar orang plan mahap konfirmasi bahar membeli pokok. Nangko udah way nanti nong India, buat pendem nasional saudara, atau di college, apa kamu kuliah kalau tak university, kan degree itu baru kamu pendem kerja BA Latin honors. Hak itu kepor ini pun di balang Kristen, baru language kerja Latin. Jadi usang itu sausnya sausnya berkait Latin. Udah pun majelis hati tu Islam memakai maksud kematanan persa ngaliat bagi Islam asal kerja yang bersih tak senang tu orang bawa kerek hantu belum terus kecil bisi orang di kana kita bagi cek beli bagi mungkin perseluruh bangkai kita kita cek beli di bisi lah kita di bisi tu apa ini tu basah basah tu masjid tu atau kapal balong tu yang ini di balang Katolik kita nak kacau cukup kaya semua balong reunian mana balong padar balong lendok semua. Tapi tu masih jadi berjalan dengan orang one passion Islam. Ibu boleh kerana kita boleh dia. Imei jungai merah jungai harga jinting bau kau pun lawan tu di perek. Kerana kita boleh. Ini nanti mekon cile nak kasih tengok pencak ini tak. Ano putaran doon, ibuhay mo ito. Sila na kahapon yan ang kalibigyan ng kamera. Ang doon na sinunong boy. Kami na sinunong boy. Kaya may pinto nga ito. Bawat tayo. Namere, napriyak lagi. Haduk kata ng pinto nga ito. Nang magiging kontraksi, punong ko. Na magiging bapak na ito siya. Bakak ito, walit siya. Namilit ng priyak. Prasyo ko, dati priyak is na pasiro na may kaya. So, habang ulit siya po, Italy, nampak ship Santa Maria. Dia kata kecilin journey kata Duriau Bat kepas angkayo angtaruh dan sakit sepuluh Duriau. Bagi kita di don disipai keren. Dia kali kan live account pak ngam persaksi nari yang pet sumar pasti ini saya pasnya. Doni para cuma Nero do penjelian bisa. Kemudian saya tahu ombak ngapain nari ini dia tuh. Dia masih tidak kata yang mesti langsung kita sistem. Once you get into maybe tell me cuma ya dan boleh stop buat cuma ini, no? Dan nanti pada bak hari itu dem trip pangkat panai dan Italian, dan Spanish, dan French kepukor iya ke Europe, kadang Islam masih baik itu kita Islam sampo gitu, kadang Islam ke Europe kalau in chaos dong. Mereka dia sudah dalam industrial revolution atau French, jadi orang kita di purba berbelam, di purba jenjang operasi wang daga betul membuat upaya Italy. Terus saya nombak turun direct, nampak kalau kata sebombe ship cap ke Italy, daga betul membuat upaya. Mulai kata way ke nombak kata pengam ke Italy, kata nombak turun, cuma football betul mereka. Kaseng samla SCC Parish Bernihat kalau pelong ye keritrit ke Arpau na kebentaki kun samla jong ke Parish Bernihat na do ka kat sau tarik haduk ka kat ril tarik Julai arjar arpulai halor ke thim to wan shanga pi baro ki bashitam bat kya jingkit bat nga ngan penjat hat ye pi na ka gospel jong Matthias kelenong bakatwe ka dukat pa arpu pra kumbalai spa du nangut ki kun samla ki la poisya ni keritrit Hakani keritrit lawan day Father Jude bat ki kenhon jong i na Holy Redeemer Renewal Center umroy.
Bat ila ai ka mat pusan bat kajing kongsan jong ka Eucharist bakhoj bat ka ktin ublay ha kajing em jongi kum ki khun jong blay. Bat kumno ngi ki khun samla ngi de ban jingai ne ki pop ki sang jong ka parthai ban yo e kajing eat blay bat ban khot ru kum ki nong bot jong Jisu. Ha kani ka retreat ki khun samla jong ka parish kila yo ban shimenta ha ki session ki baya ha bha bat kajing em samla ka jong ki kumno ban nang yai te ya kajing nget bat ban yai long borbor kajing shai ka parthai. Lingba kinuksa babha ka jongki kamas bakhoj kajing phlapop bat kajing mani sakramen kaba kerpang bha ha kaba kilayo pedyang yu mensim bakhoj obalakta shisha ye kajing mutching perkhat ka jongki khamtam ye kajing long mensim ka jongki kabala ne kumbalai kenta lingba kani ka retreat usok babha kaba kilayo khet kade kajing ya shakmat ban yai te yala ka nongrim bas camp ye kajing ye day bat ublay nong thau kata lingba kajing it lingba kajing IT kerpang hau Jisu. Lapen kot ya keriteri jengi khun samla da kemas bakhoj bat lapen bot sada kajing mani sakramen bat ki para banget baro jong ke parish bernihat. Kikun kikti jong uba o Benedict Rani balajutip pat ba akum uba obi Rani harungkat kibahaying bat kiparlok ba ej bathon jong u ha ka khat santrik unaitung kila pelong ya ka program ban kan mau ej ya kalingkho sngiyap ka bishis nem jong niu rangba ubala no sinyang shipon ha ki kam ke imlang salang kumban sia thu lingkot chapang uba o Benedict Rani la niu obi Rani bamkwai hadwaru ble la khai u ha ka snem khat santrik August kat kendai spasan pupra bat ulak lat no nakani kesla perthai ha ka khat santrik jong benai Julai arjar arpoar uni urang ba udei unong seng ya kwe ke seng 3 months ngobha kari boy area welfare association bat ula sengru ya ka Sati Raja Memorial Secondary School ka badan homesning patarim bat kiwe Hakani kesngi lawan banyadan bentalang dok ba Amirul Bonds Aim Emily Kanongpo Father Pius Shada Parish Priest Komsning Parish ba Rocky Marwin rang basnong Komsning Town Proper B ba Carius Karkungor Vice President Berim ka RAWA ba Rocky Kella Chairman Komsning Town Dorbar ka Kong Banisha Omba Vice President ka RAWA ka Badeiru ka Khun ning Kong Jong Ulit Obi Rani ki Khna School ki Asha bat kiwe Hakani kesngi ki khun ki kti jong niu rang ba kila yo ban play ya umot sa jingkan mau jong niu rang ba ha ka plau ying jong ka school Sati Raja Memorial Secondary School la yo ru ban sa me ka khusnam Obi Rani Memorial Award sha armut ki longkemi ki balawan ra nam bat burom lingba ka jingel akai sports bat ha ka jing pule bat yo ru ban pelai pai pai ka documentary film shapang ka jing em jong ba Obi Rani Show
buat magi Kumbang bila don ringkat bani Ingin nadromnya ngimpi Tonang peni lenti Kikiu syakri syakrang ngimpi Hakim lang kasalang, hagabalang, hakiwe benta, kibalanok senyang, hagabagi dinjat kijongki, kiyaine sirta, kikentin kibo melung sosotham ujukren, kabayedei bahana kabenta ki samla banda kabenta ki mati kibabun kijukren mau. Kabong kami samlah kemat jompi ba pintip shono ban pai. Don uklur ban lam lenti im ke kerteng sa kanam. Ki kam gi babha ki ba iba benedik ila ino shadin jong i. Walada i im don syu ban ni. Mar kemat gimio syu ban ye kendu ban i ban ye pajut kiti ban i ban ye rki ban ye sultanan. Tendai ki kam babha ki ba i ila ne ila ino shadin kibangi ngimla ban klet kisah 6 syirta kikam kiba ila ino shadin kajing associate kajung ibat kajing kasem kajung i kata ngimla ban tip dan rengi susu biang-biang nagi kentin kiba kikhun kajung i kikren Nagi kam ke i ile ngi sutu ba ulong ukpa ulong uparlok ulong nong ai bensim ulong unong yelam unong ai buj ai bor ya ki khun gi jung i ban penhe pensan nak akor ke borom ngujing tebru teble ban ngi smokemen bani i bakum ukpa ula pendep ila ke jong ke kamram kat buda uble udang ibit ban bu i wasla jong perthai haying hasem ki kam ki jam kajing yalam kajing u yala kajing ying kasem ki khun ki ksim ading kajing mat kajing i kajing khlat no kajing kong ru kham haswa kam long ka basuk kajing ya lenti kajing i ngamar sin ban ong begini ki khun ki jong ki badan mentra kan the ba sinrang kilayo shibun ki jing hikai ki bamenta ki yang kali kajing ki kejat ban penek pensa ya ki mati ki bai laseng la gade gane ke caka pengidan hang ni lagi wei ki penta ki pengidan bar ha gabai dei bat ka Ribhoi Area Welfare Association ka wei na ki NGO ki balatri bha po ka them Ribhoi ngai le di roklamat sibun ki kam bani de kam bat kani ka seng ka IT le di na ka benta kumno ban syakri ha gabai bat ki awareness ki ba fair nadu ki por barang penteri kam ki skim sorkar kum ki MG and RGA lagi ki awareness lagi ki social audit kiwi ki benta ki lagi bade bat ka khut ka suba lang ba ka Swachh Bharat nang ta ka total sanitation campaign bat kiwi ki bangi jui kendu na ka por ki contribution ki jing no senyang ki jong i leng ba jong ka rawa kita khot ki bi danang ni bat ngi ki bana keleng jong ka them Ribhoi ka wei ni ki lat ai kam ai jam nang tawa khamtam ban syakri na ka benta kani ka them Ribhoi ka bi ki jungi begins with a dreamer.
Haman gijing po sniu ki bakraw ki sedang nau nong po sniu nasionong maudem lakha lapun yu ka vision ka bau yo i ka jing po sniu ka jong umi nalaying banwan hapo snong sning ka jongi ban penurlong ye ka jing po sniu ka jong bat ka mission ka ba usdang ban penlong yaka ha gani ka snong ba i ka jongi ba obirani kum mga ong umdei syu tang urang ba jong gani ka snong henreng ong ipi ba udei uta founder ubadon ya ka mission hagaban pun urlong ban sandur ya gani ka snong sning beit ke jongi kumuwei na ki kriu perkhat ubalawan na pat kawai pat ka snong na snong shari bajengai ka jinya lanti ha ka jingem go jongu ban poi ha sning ban seng ya ka ying ka sem go jongu ban penhe pensan ya ki khun ki kti ban sandur ya ka snong beit ka snong sning na jongi udai wei na ki reu perkhat ukrau perkhat lani utau klur uban yalam nanti yangi kita ki longdin ki babut ya ki dinjat ki chong ba obirani kumutau nong seng nong bu kumutau krau perkhat jong kani ka snong ba ke jongi iladan shibun ki benta ki bakirpang bagani ka snong sning jongi kalong kumne gamba kalong kadai ha ki krau perkhat ki bau new rangba ulai timet bak mensim bagani ka snong jongi kalong kumni ngakan mau ha kapor ka jinglong khna ka jonga bai pai jonga ilit ms royce im idang long kumu secretary snong jonga snong sning ba obirani hasnda senda bat ipai jonga kumunong seng nong aibut ubay don rengkat ban sandur ya kalawe jonga snong sning ngakan mau ha kapor jinglong khna ka jonga ha bai pa jonga ilalong kumrang ba snong jonga ni ka snong sning ha ka kapor ngimpat don riu teligi snong ngidang don en riu teligi dong bar ka snong bai ka jongi latip ya ka kum ka dorbar snong sning pelun Haus nem kendai pupra hadu arhajar iwei bai pa jongai lalong rang ba snong ngakan mau kumno kini ki arngot ki syong ban perkhat teng ngasgo bilyaru ha ka jinglong khna ka jonga habangai i bakia syongkai lagadai ha ying jongi ladai ka ying jongi ba obirani namar kaya jan bat ka ying jongi teng dalamit laong ipa haying jonga barani kapor kalamit yangan ligbu no yapi barani yong ya babu ligbu sya mapi yanga nangalapoy mga haying nansawan bu sa mga yapi syaying jompi kia kren biria praramba naman na prengki kun bariddo de mga baju penbiang yaki hakabam kadi ka jongki habakut ka jinge slok ka jongki syabakin ya prano bat ngakan mau thik pathik bakumno kini ki krau perkhat ki ong ngine sandurno ya ka snong ka jongi banseng hakatu ka por ya kani ka jaka latip kum kata ka old age pension old age home old age mercy home kini ki arbot kila perkhat badai ha jinglong orang ba snong jong ipa ila ai subha ya kani ka jaka sya ka ribhoy area welfare association sya iba obirani ba insdang ya kata ka old age mercy home da ka jing shit hem ya be ya rinti ke annual youth fest ka ban riu jeng ki khun samla ka balang snong madan terpat baha po ka parish jawai ka balalong naduk ka khat santrik mentau benai naitung haduk ka khat riu terik jong mentau benai naitung
Lasdang ketika program haga khatsantarik da ka opening ceremony da EMDC jong ka Jante Hills Autonomous District Council Shri Saron Paswet ibelong ikong san haga tega sngi. Haga jingedon lang i guest of honor Miss Cordor Salahe but i Father Lawrence Rakusnam Paswet ibede spiritual director jong ka Sing Samla Parish Jawai. Haga ni sngi la pelong i dancing competition balawan bani shimenta ngobha bat chat kemen de ki khun Samla ka balang. Haga khat new tarik la penkut ek program da ka closing ceremony bala one day chief guest Shri John Da Lingdo. Shri Hajar Tamngut tut ki pat reunget Kristan syakasngi borom ka Maria Tiu Kulap Mystical Rose haga khat santarik jong mentau benai naitung arjar arpulai haga shnong mau nyang la. Haga tay kasngi lasdang da kamas bukhot ya ka Porsche Pobaji Minstep balapin minta ya kamas bukhot de Reverend Father Leo Mary Lindem ibade inong pet nyong kmi jong ka Mystical Rose haga jing senran lang jong ki laingut ki padar ki sestar ki brodar ki belawan bani shiminta lang haga tay kasngi bat ki pat ublay ki belawan keleng ki parish bat ki balang shnong bapher. Hakamas bukhod i Father Leo ilapin priang ya kaktin jong blay halor kamaria tiu kulap hadin kamas bukhod lapin bot sa dagjingmani sacrament bat kajingle buram ya kamaria de ki babon ki longkmi ki longkpa ki khun samla bat ki hebrit lapin kut ya kategasngi de ki cultural program hakaba kinong shiminta ki lapin chong shit bat pensngan ya ki pat reungen. Annual feast, John Maria Mystical Rose, Kabadyan men Kalai Tarik men Shisni Balajak, Hakabaki volunteer, ki member Chongi, Iladon ki retreat, ki Balaisni, Hakani ki Jakam, Ban Penkret Yalaji, Nakabenta Kanigasni. Manamar Bamangipat Margasni Sajan, Idon Hani, Banwan Banterwan Yalaji Shawblay, de kontang ilabuk nang Kanigasni, Bamapi Baro, Pinayo Banwan, Bandero, Banpendon Boram Lang Yawblay. Namara Ibu and Kalai Tarik Ki Baro Tinamla Banwan is a walking day. De kontang Kanigasni Pat, Baro Nilai Lord, Larang Ikwa. Gaching aye yo try shong you Jesus praise Gaching ero blay ut fall Len magaching yas Lord cho men sim by coin Gandon rank down but be baro Oblay Managasni, Udab Gaching Command, Ujisu Managasni, Ukrao Gaching Command, Jomu Kabamla Ban Batai, Habo Yoi Magi Kispanut Managasni, Ibadon Hangi Yai Kaburam, Yakakmi Jomu, Haganam Gakarteng Jomutiu Kulap Mensim, Kamaria Miss
Mystical Rose, kawagi jukhat ik barabon, hakali ke center ke chongi. Particularly Niam Naka Genesis. Niam Naka Dbmntv at John Dbmntv. At them sambai jami, but sambai jongkan. Hadian mo Adam na bang na utawin, who drive a day ula kadya ulu but ula ko. He eight medan, ula ngarayo snowy the jing sawa jami, hakape, but ngara shakti, na marba ngara nukut. Kumta malaburi yalagi ula manu beyato yami bamila lukut hato nilabam na udin ubang hukom yami matambang ubriyo ula kakentay bamila ay bakandon patna kala ay hanga yaw so jong tawdin batna labang jiw tribe lay ula hakatapente ke Kajing pule laksiti Paulus bakoi syaki Kristan hagalsya. Go para. Enala poi kaya balamang ublay ulapa ilaw kun balaka nagkante. Balaka hapo kaay. Man siuspa yakito kibaladon hapo kaay. Khnang ba ngindo yok diang yakajingting kum yakikun. But namarba kilong ikon ublay wapa hakidorno jongi yaw mensim jong kun jongu uba perta aba kupa kumta daw ublay pimlong shu umraw henry ukon but lada pilong ukon pilong unong yo ate kaktin jong
Bat da kini ki Khubor ngila poisyak bakut jong kini ketup Khubor ni ai ke jing khuble ye phi baro bapin kwat phin khia bat ni kerpat ipi balada don ki Khubor bajah ki parish ni gishnong jong phi bapin pha ni pentip shangi houting number badon ha ka screen jong phi khnang bingin dang la ban pin mi man katayo ye ki Khubor niam ka jilla khuble shibon ublei un kur khu ye phi Khuble phi baro Naka Don Bosco Media Network Nyuan ra shapi ki Khubor niam ka jilla jong katayo bala jong banai naitung arajar arpulai kimat bakong san hakani katayo bala dep kilong en pen priang Khubor ka Dbmntv ya ka Catholic World Youth Day na Lisbon da ka second late Father Reverend Silvanus ni Lingdo Machapang Excellence Academic Award pen kop buram ka KSU North Hasil District League samla mapas baha Tuat ki kun samla Shakarutrit ha Holy Redeemer Renewal Center Umroy bat la rakhe kan mau e je kalun kho sniyap pa shisnem jong ba obi ran bat mentang in pa shiki Khubor ba kham banya Umos Reverend Bishop Americo Aguiar unong penyat yaki kam ki jam bat kijing pen krep pen krum ya kalumpung ba jong ki samla Catholic na keleng kiri ka perthai ka Catholic World Youth Day ka banlong na du ka shitarik hadu ka nyaw tarik unailar ule pentip show Reverend Father Michael Macri Managing Director ka Don Bosco Media Network and Television balajit ikini kalat pathai Khubor ban shimenta ka jing pen priang Khubor ikijing le niam bat ki program jong Pope Francis u banlong ukong san hakani kalumpung ba jong ki samla Catholic na kiri ke Perthai hanong ba Lisbon, Portugal. Kani ka kabuksiar kanlong kasin ka beningkong na kabenta kalat pathai Khubor Dbmntv na kajala Meghalaya ban shimmenta ha kajingpen priang Khubor na lumpong ba ka Perthai. Lakmi linti badaki million ki pa kin 1 shakani ka lumpong ha Lisbon, Portugal. Reverend Michael Macri rengkat baka kinhun kinong terekam jangka Dbmntv kila shim ya kini kajing plela kini kelumpung ba kum ka kabuksiar kabanja shisin hakar tabriu kabansa kan mau hakipateng bandangwan ka kinhun Dbmntv barok away kadap da kajing sngongo ya Most Reverend Bishop Americo Aguiar bat ka kinhun jong u kibala pli kini kalat na kabenta ka Dbmntv banyatre bat ki TV network bapaw nam jengkiri ka Perthai Pope Francis on poi Lisbon, Portugal ha ka artarik unailar bat un shimentai ke program babonjat haduk kasngi ublay hinriu tarik unailar un lit pai ha ka pormiet chenong ba rom ha kani ka ju kasngi te khublei EP baro na ka Don Bosco Media Network kalong ke ka ba smo sarong shisha ba hakasin ka banungkong ba ka media na kane ka jela jungi kala ban shimbenta rengkat bat kiwi ki media na keleng ka Perthai ban broadcast ni ban yetrelang rengkat bat ki media ki baper kum ka EWTN bat kiwi ki media Catholic jungi na sodong ka Perthai ban telecast ne ban broadcast ne ban peni sya ka Perthai syapang ka jinja hapo Portugal ka badai ka jinja kendu ki samla na keleng ka Perthai ka bangi khot ka World Youth Day kaba shaitlong shisin laisnem di nilayo ka city na bishop uba penyat ya kene ka World Youth Day hapo Portugal Lisbon bat ula tho ya kene ka city wong kumne dear Father Macri Managing Director Dbmntv please sign up for a press pools at the location of World Youth Day central events indicated on the maps in the form link below. At each event, there is a pool designated for journalists, photographers, and camera operators, and other exclusive pools for photographers and camera operators. We kindly ask you to fill out this form according to your operational needs and in order or preference as indicated. We will try to accommodate, but keep in mind that it may not be possible to fulfill all of them due to space limitations, and in some cases the polls may be rotative. Therefore,
teu bishop ai kenang kene ke list bangila banbut kamtam ya ka program jong khpa bakhui te ki program jong pa bakhui ai te sngi kelong kumne ha ka sngi balang artarigu agos unwan na Rome siapo Lisbon nyo beje san po minute mi na po Rome nanta kumbashi po beje un poi hapo Lisbon haga Fico Maduro Air Base apo Lisbon dish po beje kendon ka official welcome apo Air Base apo Lisbon hi sipo soposan par kendon ka welcome ceremony na bentau pa bakoi apo ka Palacio Nacional de Belém kerwe kat sanpat kendon ka jingleit jungo jong pa bakoi yo president jong ka Portugal nanta kat san unya kendu ya ki riu sorkar ki riu he riu hain apo Portugal bat kum ta tetet te san steng jan mit bat aga 3 Agos kanon kejinya duai lang kejing kendu iki bishop ki padar ki dikon ki riu niam baro apo Lisbon lai tarik pa bakoi un wana Lisbon mi na Lisbon un lake Cascais hang te unya kendu iki kena semla aga we ke university ba kateng Universidade Católica Portuguesa di nang tu pede unya kendu iki we ru ki kena semla kum ha Escolas Ocorrentes Headquarters nang ta pede ha por san saposan kendon ka jimpidang sumhai pa bakoi ka po Colina do en Contro Sauterik ka smito ding Sauterik Agos smito ding apo Lisbon hi upa bakoi un don lang bat un penyai ya ka sakramen jing mapok mo ka sakramen jing penyesuk na ka bentaki kena semla nang ta ha ka por kendai saupusan pat un lejungo ya ka to neki yeng beduk dan bantu pat kendon kecinya bamja hal por ndru beje kendon kalenti ding pena rengkat bagi kena semla ki bawan na keleng kepertai kene kelong ke basong tenat kelong ke baitenat ngangai scam ba ngin yo ka network ka babiang bangin la ban broadcast nadu nang tei na po Lisbon shane sya po jelajungi te hagasan tadi kasi sa jain pat upa bakui undon ha Lisbon badru Malaysia po Fatima ha po prabaji unmi da ka helikopter na po airbase na po Lisbon Malaysia po Fatima ha ka po prasan po kan poi ha po Fatima ron ka stadium hangto da po kendai stang pade kan gajinya duai rosary rengkat bagi kena semlah ki ba poi syak tu jaka badru rengkat bagi bapang ki bastong ki baladon lupa ha to kaying mane ka jaka ba ka Maria ka pau ye tu ki kena di krui bejipat un pai na po Fatima sya po Lisbon ta pon dru beje jan mit un ya kendu ya ki padar Jesuit ya sen Jesuit nang tahap por France sapusan ka por Portugal ukwa bakoi undon bentar rengkat bagi kena semla undon rengkat bagi kena semla ha kebangi ong ka vigil adoration kebangi ki kena semla na sodong kepertai kinia duai kinia pusuan barok shimit mungkin don kejinya mene sakramen dendru tadi kasngu bleipat dep kemas bakoi kan long hal por kendai beje upa bakoi un benbentai kemas bakoi rengkat bagi kena semla barok ki bawan na sodong kepertai por kendai beje nang tu pade ha por south stang un ya kendu kerpang ya ki volunteer ki ba train na ka kene ka world youth day nga ngai scam bangi dengan yo ya kendu biang badu kumbangi ya kendu iu hapo Philippines ya kendu yang ki ba train hapo ka media hapo Philippines ngai scam ba kene ka singiru sai kendu ni baro ki ba train ka media ru ba klempep ha ka tu por ngin kan mau bantuai na ka kene jelajungi na ka bentaki kena semlajungi tidak bantu pade ha ka por san po wi chua bandap dan dru beje ukpa bakoi un lake no shapo kene airbase po Lisbon
but kan don ka farewell ceremony na tau pa khoi nang ta ha por ndru shipoa un mi na po Lisbon un le pai biang shapo Rome kene ke dei ka shiti ke ba u bishop u la pa shangi ki media kam tam mengin but yekine ki events ini ki jinja ki beja hak bertei kam tam na kam ta jungi ki Kristen jong kabalang Katolik ting ai kuble yipi baro ki nong pe jong kene ka channel jungi but de lamba ka jing support jong pi jing Kristen jong pi kabala pelong ye kene ka media jungi mo walang dang don tang license menta ngi la poi shadu neu mau mer ba ngim poi perkhat kade jing ku jong blei lamba ka jing duai jong pi but ni kwa per tip se pi ru ba dei tang ha ka YouTube ka ba pila ban pe ya ka Don Bosco Media Network man nga mentang ai i ba kibriu pila duna ba ban pe ha ka YouTube ma ba karit yo le se ha ki mobile tibun menta ki bala pe lamba ki OTT ka OTT platform ni ka over the top platform ka ba ka Don Bosco Media kala penmi ngatrai dei tang Don Bosco Media ka ba don ya ka ni ka platform ru ya ka ni ka OTT ha po ki smart TV jong pi pila ban download ya ka ni ka app ha ka Google Android Play Store jong pi jong ka smart TV jong pi ma kalong tik kum ki ki OTT kumba baru pi page ya ka Hotstar ne ke Netflix ne ki Amazon Prime ne ki ki apps pi page ki OTT pi page ki smart TV jong pi pila kum ju ban download na Play Store na Android Play Store mo kam tam ki ki Android smart TV pila ban download ye ki ken install ha ka smart TV jong pi ba pi man kam le share ke YouTube ne pi man kam le chi ki website ni don ko website du na ka benta ka ni ka news jungi na ta ka ni channel jungi ndel pi don ka OTT pi install ko OTT pila ban pe ya ka program jungi ha ka smart TV jong pi hawai ki pe ko YouTube lu ni kerpat ye pi ba ka share chu ini ban sam ban share shi ki perlok jong pi ru ya ka ni ka khubor ka babha ya ka ni ka channel jungi hawai ha ka local cable ru apo Meghalaya ngatharai lajan baro ki shnong ki thau po kari kasi jentia jungi pi yo ya ka local cable bala penet ya ka lelang ki cable di ha ka local cable ru pila ban pe ya ka channel aspat nyo po khandai but lada kalong ke ba ublay sa ka khushu lada ni yo lat ka network ka biang na ka benta jungi ka range ka biang na ka benta jungi ban le live ya ka ne ka program na po Portugal in presang hi ban le live claim da delay khin dia ru na Portugal shani sipo ri khasi jungi de dang ya Christian yangi dang ya duai klang ba kane kam ka bangile kam dei na ka benta ka burom jong ni ka Don Bosco Media Henry na ka benta ka burom jong blay na ka benta ka burom jong try jungi Jesus Christ de sajisin kublay sia jarmo ya kini ki staff jungi ki batrish dom mit bat mensengi bat mit bat sengi na ka benta ka jingkiu ka ne ka channel ina da place nem south nem benta ngampoi perkhat ba south nem ka jing ya identity jungi ila cross ya ka silak tam ki ba subscribe ha ka YouTube channel bat ki briu na sodong ka partai ki stang tip ya ka ne ka channel jungi na ta daw ni o sim taru ha ka ne ka ban broadcast ya ka World Youth Day de kublay sia jarmu blame sakar ku kedoi pi baro kum shibenta ban penchlore ki samla puli bakin kinjo shaka thong jing start haki kardan bapher khamtam e ban sei ki samla haki kardan civil service bat kum jo ru ban kinjo haka PhD ka Khasi Students Union North Khasi Hills District Union kalapen kop buram ye kumbah nyo kusangut ki samla puli bapas bha jong snem arjar arpulai the second late Reverend Father Silvanus ngi lingdo machaprang Excellence Academic Award arjar arpulai kum shibenta ban ai nam yo Father Silvanus ngi lingdo we ne ki riu kraw ka jat ban riu ban kan mau buram halor sinyang uben he ha ka liang ka tho katar bat ka jing shakri ka jat ban riu ha ka jing yalang bala pelong ha ka khat nyeu trik nai tung ha district library nongpo ka badei ru ka lingkhu sngi yap ba shispa prapu pra jong sim tirot sing la sakiru akate ka sngi da ka jing don lang usamla shempang lang El Mauplang Ubaderu Vice President Berim ke KSU Sengkemi Kumukongsan haka jingidon ringkat usamla pensyai borlang Rani Information and Publicity Secretary KSU Sengkemi kumusembut Kongsan
Uba Albert Sngi Lingdo Persajong Father Sngi, Uba Bu Ferdinand Karbuli lecturer Khasi Department Riboy College, but Kinongelam but Kidkot KSU North Khasi District Unit, but Kentubu President Usamla Ferdinand Karkamni, Harangkat Kisamla Puli, Kibla Yoban Pediang Nia Laki Kusnam, Rengkat Kajingasan Ranlang, Jongki Kimi Kpa, but Kibahing Sem. Lapin Shongkun Shushu yakini ke program de Surging Rwai ni Kisamla Puli ke Riboy College, ke Khasi Traditional Music Department. Bagi kam kijam di mama I kum kau lundo ada uparan ada kum kau nongkre mensomhal ada nongikai ilale nakabenta kari ban kajan pemulio. Kemudian lu nanya perto ngantre nani kum ikun sama Riboy shano menya hikmat adin kane. Teru asa pun pada kecikran ba ni wait resep case you kalau saya tunggu office lalunya baru begini pak, selalu kalian tinggi ni yang ni. Ini yang kenok ini yang kapikan ngannya di queue bagi interest. Ya, ufada selalu skill itu, ibu cukup ufada skill, nak hanya custom share nice part way. Akapor, kaba, kadang kerja Christian on key kepala. Lakai ko kadang bak kayak pun diminta kadang bak yang dari Kawin itu dipor ke senong rompok nama dengan hati yang berumur dan biak untuk sedang soledan kumba si nyong kilometer. Tehak itu dipor sistem sehingga nice pak arpo i. Kari kasih juli dalam kau hawan bareng nut mementur sepuluh ribu saya kasih lembaga asal. Mereka cihet kau kasih dan masyarakat bilang bun di berat kau bilang bun di hati. Ini kinut kiwana selong kiwana nasorang. Tehak itu dipor rakai operasi yang sedang cerita naispa arpoe. Kau yang dijimang operasi udah dipor mesin udah cuma jingga tu kanan demi jangan dari para terai operasi kalau masuk kai operasi uyang itu masih kemana? Kajian yang apa? Isu begitu orang yang ni kerten boy cuti dengan itu orang di bayang kungi bayang kontai bayang orang di bagian ini cuma ada ni kan? Memang ini boy nak net ni kan ni terjadi terten kata kecil kuah mereka mau patut pak nama di mereka di perkara yang persi jam patut persi haru kadau beri terten ada di kecil mana kita pun di dalam kasih ini di dalam pustan jadi lapa dari tanah kena terten dia bus itu dosi mas ngejar itu memang dalam kasih bu terten sampai sepak kecilnya. Tahu usaha untuk membuat kaya atau tu buat kita kiboy ni tiap try di garage ni kita nak garage long tham garage long tulu baru kecilnya tiap kecil dia tu buat di kiboy ni terus pakai kiboy ni kita dia usaha tak sepok kuai hati kita dia bergaul hati aku mian kau hati boy orang kuai hati kan dia kuai hati karena perang musuh itu nak perang orang katem marwet balik se kata ni lah kan kena ni lah kena yang cumi dah kecil yai jom kepor kadon kecil kelah tapi boy cumi yai lembang tai kawak dekat usian nasi tak cukup usian yai lembang usian yai lembang kecil kemut dia kayi dia kamai itu hajan ini asamis ada ini kabiru mo tu buat usaha untuk prasni hadu kasnam si hajar nice pak itu di South itu kita ini missionary di bawah ginong nila kiwan na kain po silo way na dia missionary over Maya di German missionary ubi berapa dia kena di bawah celaka orang itu Bible Bible Latin atau kuat ini memang kalau kasih Bible patron atau bersemi hadir pada cuti jom info pada Henry Fantin TV baru kapalang presterian don dibalaskan untuk kenapa Kobel's Vision kawan kau hari kasih ban penang penstat kawan kau ban penang penstat nasawa menjadi fakir dari presence of the great God nah Houston bareng dia di orang ingat Greek ingat bagi song dari Grey Joki song ke Helen song Zeus atau mau Olympus. What happened? Harus diulangi. Di Greek yang mana di Greek? Yang ngomong woe to you if you take Olympus down. Harus diulangi. Zaman penuan dur kita kata jumlah mereka kasih jumi. Ni kasih ini tu lah.
Ngingit ko no. Ngingit ng iwan kaya kumbaga sa kiksa dun sa pengen. Ngirut ng orang tahu, woe to you if you take Olympus down. Ngirut. Aswa kasi siya dyan pa niyo pa. Presiden Rampa itu apa nama semua problem. Om bon keno ino tong ba, syom maki. Lumus pat peneng udah utamai jong kajing nei jong kajing long beliau lagi. Jangan long kristan lagi long kuna ru hanto lah penuan dur. Dia ditaki jadi beliau dikasih kipa boy kipa dilengam itu. Nangko bisa priang itu macamnya. Umri tak mahu berproposi kita di situ. Kita tak kasih paper iba jenis kita lagi. Kipun kita proposi ini. Ingat pakadon kata kador perklay rumus dotnet. Operasi wong no kumba puron ki grip. Bagingat pakadon play wong lompus atau ini kasih puron rumus dotnet. Hadu mentah meneru limpat lah. Lada ada di pusat sini. Ngan puron dia lum juga hok ya. Hari kasih jadi dan naik tadi lum. Ulum juga hok rumus dotnet. Ulum juga pak. Ulum dunia, apa ubrim kuasa pada dari dia berplay, kita ulum selang ulum jo kariti ke dustur. Apa ini kasih ini orang tu yang cakap ni, dan kita perlu mesti aku cakap pantai pada rumah kiri. Dan siapa ini aspek generation ini umum ada, katakan lah kamar mentah ini, kamu tu juga apa mentah kan dia akan kamu. So it goes on. Teo operasi kau tak hak kantor, mana kita operasi kau? Kadang mereka kecil siapa cek kembali, kecil cek kembali. Kalau operasi kita kerjain kerja mau penaruh luar, mulai cek kasih mau bayar. Oi, kami kerung apa kejuang jebakan itu pelak punya kesenam. Ngau bagi masak kemudian yang hak tu kasih jadi udah tahu siapa kecil kembali kasih. Kelas buk kecuali punya buk. Halu menang apa lah pindah, jadi juga matang kau mat percon lebih, lah semua. Dia tolong melakukan apa ketemu jin kisian, layak sans papes, hab pendana pilih. Nah mengatakan apa page pada, dan masalah ini, sistem kasih dan salah. Ketemu kau pilih jin kisian. Tapi hau pada sini, kalau nengkong kejuang kolong bang, kecing ID boot. Namun tak contoh, apa nengkong, kum balong tau Don Bosco, pindah pintu Don Bosco, Don Bosco lebih padaru, IT nanti sama. Malang way sama, boleh tak boleh pergi, jupet orang yang jadi happy ada PhD. Jupet yang orang yang jadi ajaib peneriu kaba pule kan Unang po HLS. Mesti tahu kita semua. Open sure itu pun pule kalau lokot pule. Apa pule? Kamu pio additional lagi, pio exact information yang kita tahu. Apa saya minta kita suruh kan lokot, apa? Oke internet, saya mobile, kita macam cara lokot. Kalau ini pun kita bayar dari hotel kita kasta. Jadi nanti pada nanti tu yang nak buat Israel mah. Bawan sepo, nanti udah pulih tu udah kaya di forum, ikan rumah ni rumah tu bahan tu dia punya usaha. Hadirin bertubi dari India, Pakistan, Bangladesh juga. Pakistan sejak dari Spanyol, Arab, lain. Sampai dia. Pakistan diberi, no. Tadi perlu memperhatikan dia. Memperhatikan dia sesuatu perlu memperhatikan. Waktu Kaisar Bangalore, Kristen di college, kemudian di profesor. Warna itu kerset. Mau macam bukan. Dalam benar makna, ketika ini kelompok ini. Hadon Bosco ngalayo eyewitness way in perkelas jong pelasni jong ujon dari pormen. Kayak dirambak pun hidung bahu hidung perkenan dilatih. Ujon dari pormen udah way in the politician yang kau para ibu bahasa kriya di tangan partai udah kita diwar nongkar udah sifat kelas operasi. Mau operasi start pelan ada sistem kelas ada sistem mau mobil pakai TV. Lepas Islam ni dia betul mana dia tu kasih untuk bersekai. Dia upaya Islam Bosco
di padar Khubor mela don ni di padar selesian mo di slok dan musko sedang ban set up ban sedang ban snas full ban kai dikasih Khubor di omong kita kejimbing dari dalam sadung ngimpi emang ngimpi kaji pemenangkan perang lebih kejimbing dari dalam sadung dia impak tip kepat keselan yang betul aubi jadi ini di padar perang di siapa pasti start mas menjadi katakan hak tu Khubor di enggak elementary education di Khubor Don Bosco hak Don Bosco juga dan pilih yang don ini untuk apa kamera joki dapat talk sama pasti nang kay na po ng bakayang prasni at Khubor bakit kau penal pareng bakit pa prasni lu jak syarap ng tram iya jak kasi ng tram mi sa musnay sa product koy ha po mau tawar musabak don din sa tinam mau tawar sa sulam nang ito ipig sa long mayan haka jimit jindum arta yel iya jak udon uklar udon sanad utau uklar sumbi na sa long mayan bagi jumit pun kapur ba ukla barbor udah memaji kalau sang ini pun lendok sayang man penyak ukla bawan aja asal sekolah dan posko ustaz pak nang tu mas menjadi elementary education bak ipa itu sekolah kata akal kata nang tu song si por tendu buat iwal aprok jadi titik di kita di bengkulu undai bang beja tendu dari kita kap halor berdiri ibang guli di pila duk rabi terat kapur duduk ibe cak berdiri ba kamyar patak patai apa kada don di bubble rolex don halu mentar don di boyo di best price boyo ibe cikitu okay teu po ko kakao ni do plan di don pas lo ko di beli usah on plan mahap on pergi bangar on de ko nang ko udah way nanti nong India buat pendek nasional saudara atau di college apa kamu kuliah kalau kata university kan degree itu paling pendek pendek BA Latin honors hak tu Khubor ini pun di balang Kristen barabor language pendek Latin itu song itu saus dan Latin udah gul majelis hak itu Islam Kristen mengatakan maksud kemarbanga persa ngalih lagi menriuskan asal kejadian yang bersih tak senang tu orang bawa kerek hantu gol terus kecil bisi orang di kamar kibai bagi cek beri bagi mungkin berseluruh bagi kita kibai cek beri bisi lah kita bisi lah tu apa nak ibu tu basok masak tu mas dan tu atau kapal balong tu yang ini bagi ni barang Katolik dan kacau cukup kayak semua bandong reunian balik bandong padar bandong bangun lendok semua. Tapi tu mas menjadi kebetulan Latin honors one passion Islam. Ibu boy kerana Latin boy kemudian, imei jungai merah jungai ada jinting bau kau pun lawan tu di perek kerana Latin boy ini nak tenekon cile nak kasih tengok pencak ini tak. Aku putaran tu boy orang tua cile nak apa yang kali dia yang kamera yang don kejunung boy kami ni kejunung boy tebek jungai kau bawa dan melek dan teriak lagi haduk kata di jungai kau namun dia pun praksi pun kau nama dia don bapak ni separah dan bapak ini semua leksu dan melek dan teriak praksi kau tak teriak di sebelah kiri dan melek siapa pun leksu itu nampak kasih Santa Maria. Dia kata kecilin jernih, kata keduriau bak, kepas angkayo, angtaruh dan ajak sakit keduriau. Bagi kecil don disipai keren, dia kali ini kan live account bak ngah dengan persaksi, nari ngepet na sumar pasti, ini sen pasnya. Doni para cuma nero, doni penjelian bisa. Kemudian saya tahu ombak ngepet nari ngepet ini dia tu. Dia masih tidak mental kata yang pasti, orang sudah tak sistem. Orang sudah sistem ini terjadi cuma ya, dan melestong, dan kuat cuma ini. Mo, then, nanti pada bak puasa hari Itali udah trip pangkat panang dan Italian, dan Spanish, dan French, ketukar ini kerana di Europe, kerana Islam masih baik itu Islam sampo gitu, kerana Islam ke Europe kalau ini chaos dong, mereka chaos kalau Industrial Revolution atau French
Tigidon kini di purba berberam, di purba jar operasi wong daga betul ngkot upoi sekali. Terubek sakenongba turin direct. Nampak kalau kata sebombe ship cap kok Italy, daga betul ngkot upoi. Ubek kata wei kenongba kata pengam kok Italy, kata kenongba turin. Ibu football tip mereka. Kaseng samla SCC Parish Bernihat kalau pelong ye keritrit ka ba arpau na kabenta ki khon samla jong ka Parish Bernihat na do ka khat sau tarik hadu ka khat ril tarik Julai arjar arpulai halor ka thim to wan shanga phi baro ki bashitam bat khya jingkit bat nga ngan penja that ye phi na ka gospel jong Matthias kalonong ba khatwei ka khat pa arpu pra kumbalai spa du nangut ki khon samla ki la poisha ni keritrit Hakani keritrit lawan de Father Jude bat ki kenhon jeng I na Holy Redeemer Renewal Center Umroy. Bat ila ai ka mat pusan bat ki jing kongsan jong ka Eucharist bakhoit bat ka ktin ublay ha ka jing em jeng I kum ki khon jong blay. Bat kum no ngi ki khon samla ngi de ban jingai ne ki pop ki sang jong ka parthai ban yo e ka jing e blay bat ban khot ru kum ki nong bot jong Jisu. Hakani ka retreat ki khon samla jong ka parish kila yo ban shimenta ha ki session ki baya ha bha bat ka jing em samla ka jong ki kumno ban nang yai te ya ka jing nget bat ban yai long borbor ka jing shai ka perthai lingba ki nuksa ba bha ka jong ki kamas bakhoj ka jing phlapop bat ka jing mani sacrament ka ba kerpang bha ha ka ba kila yo pedyang yo mensim bakhoj obalak ta shishai ka jing mot jing perkhat ka jong ki Kamtam ye kejing long mensim kejongki kabela ne kumbalai kenta lingba kani ke retreat usok babha kabakila yok het kade kejing ya shakmat ban yai te yala ka nong rim bas camp ye kejing day bat ublay nong thau kata lingba kejing e lingba kejing IT kerpang hau Jisu lapen kot ye ke retreat jeng ki khon samla da kamas bakhot bat lapen bot sada kejing mani sacrament bat ki para banget baro jong ke parish Bernihat jong uba o Benedict Rani balajute pat ba akum uba obi Rani harungkat ki bahaying bat ki parlok be 8 bathon jong u ha ka khat santrik unaitung kila pelong ya ka program ban kan mau e ya ka lingkho sngiyap ka bishis nem jong ni rangba ubala no sinyang shipon ha ki kam ke imlang salang kumban sia thu lingkot chapang uba o Benedict Rani la new obi Rani bamkwai hadwaruble la khai u ha ka snem khat santrik August kat kendai spa san pukra bat ulak lat no nakani kesla perthai ha ka khat santrik jong banai Julai arjar arpoar uni urang ba udei unong seng ya kawe ka seng tremon ngobha kari boy area welfare association bat ula sengru ya ka Sati Raja Memorial Secondary School ka badan homes ning patarim bat kiwe Hakani kesngi lawan banyadan bentalang dok ba Mirul Bonds aim Emily Kanongpo Father Pius Shada Parish Priest Komsning Parish ba Rocky Marwin rang bashnong Komsning Town Proper B ba Carius Karkungor Vice President Berim ka RAWA ba Rocky Kella Chairman Komsning Town Dorbar ka Kong Banisha Omba Vice President ka RAWA ka Badeiru ka Khon ning Kong Jong Ulit Obi Rani ki Khna School ki Asha bat kiwe Hakani kesngi ki khon ki kti jong ni rang ba ki la yo ban play ya umot sa jingkan mau jong ni rang ba ha ka plau ying jong ka school Sati Raja Memorial Secondary School la yo ru ban sa me ka khusnam Obi Rani Memorial Award sha armut ki longkemi ki balawan ra nam bat burom lingba ka jingel akai sports bat ha ka jing pule bat yo ru ban pelai pai pai ka documentary film shipang ka jing em jong ba Obi Rani
yai put magi Kumba pila don ringkat bani Ingai na drom yangi mimi Tonam peni lenti Kinkiu syakli syafran kinmi Haba syadil Bino yangi ham Ningien Ilong kisaki Bila pensalan Kimati Bangin yai pun mangi Donang yai gerkuyangi Syaprang bangin nangkil Mungkin urgin yai tension Dam jom pingin kentil Hawa syadil Bino yangi ham Ningien Ilong kisaki Bila pensalah kimati Bangin yai pun mangi Bila pensalah kimati Bangin yai pun mangi Hakim lang kesalang, hagabalang, hakiwe bentah, kibalanok senyang, hagabagi dinjat kijongki, kiyai ne sirta, kikentin kibo melung sosot ham ujukren, kabayedei bahana kabentaki samla, banda kabentaki mati kibabun kijukren mau. Kabong kami samlah kemat jompi ba pintip shono ban pai. Udon nuklur ban lam lenti im ke kerteng sa kanam. Ki kam ki babha ki ba benedik ila ino sedin jong i. Walada i im don syu ban ni. Mar kemat imio syu ban ye kendu ban i. Ban ye pajut keti ban i. Ban ye rekhi ban ye sotanan. Tendai ki kam babha ki ba i ila ne ila ino syadin kiwangi ngimla ban klet kisah 6 syirta kikam kiba ila ino syadin kajing asosiat kajung ibat kajing kesem kajung i kata ngimla ban tip dan rengi sutu biang-biang nagi kentin kiba kikhun kajung i kikren nagi kam ge i ile ngi sutu ba ulong ukpa ulong uparlok ulong nong ai bensim ulong unong yalam unong ai but ai bor ya ki khun gi jong i ban penhe pensan naga akor ke borom nging tebru teble ban ngi sokmen ban i bakum ukpa ula pendep ila ke jong ke kamram kat boda uble udang ibit ban bu i wasla jong ke perthai haying hasem ki kam ki jam kajing yalam kajing u yala kajing ying kasem ki khun ki sim ading kajing mat kajing i kajing khlat no kajing kong ru kham haswa kam long ga besuk kajing ya lenti kajing i ngamar sin ban ong begini ki khun ki jong ki badan mentra kenthe ba senrang kilayo sibun ki jing hikai ki bamenta ki yang yala kajing ki kejat ban penek pensa ya ki mati ki bai laseng la gade gane ke caka pengidan hang ni lagi ki penta ki pengidan bad ha gabe dei bad ka Ribhoi Area Welfare Association ka wi na ki NGO ki bala tri bha po ka them Ribhoi ngai le di roklamat sibun ki kam ban di kam bad kani ka seng ka IT le di na ka benta kumno ban syakri ha gabe dei bad ki awareness ki befer nadu ki por barang penteri kam ki skim sorkar kum MG and RGE lagi ki awareness lagi ki social audit ki ki benta ki lagi bade bat ka khut ka suba lang ba ka swatch bharat nang ta ka total sanitation campaign bat ki bangi jui kendu na ka por ki contribution ki jing no senyang ki jong i leng ba jong ka rawa ki khot ki bidan nang ni bat ngi ki bana keleng jong ka them Ribhoi ka we ni ki lat ai kam ai jam nang tawa khamtam ban syakri na ka benta kani ka them Ribhoi ka bi ki jong begins with a dreamer.
Haman gijing po sniu ki bakraw ki sedang nau nong po sniu nasionong maudem lakha lapun yu ka vision ka bau yo i ka jing po sniu ka jong umi na laying banwan hapo snong sning ka jongi ban penurlong ye ka jing po sniu ka jong bat ka mission ka ba usdang ban penlong yaka ha gani ka snong ba i ka jongi ba obirani kum mga ong umdesyu tang urang ba jong gani ka snong henrengan ong ipi ba udei uta u founder ubadon ya ka mission hagaban pun urlong ban sandur ya gani ka snong sning beit ke jongi kumway na ki kriw perkhat ubalawan na pat kaway pat ka snong na snong shari bajengay ka jingya lanti ha ka jingim go jongu ban poy ha sning ban seng ya ka ying ka sem go jongu ban penhe pensan ya ki khun ki kti ban sandur ya ka snong beit ka snong sning na jongi udai way na ki rew perkhat ukraw perkhat lani utau klur uban yalam nanti yangi kita ki longdin ki babut ya ki dinjat ki chong ba obirani kumutau nong seng nong bu kumutau kraw perkhat jong kani ka snong ba e ke jongi iladan shibun ki benda ki bakerpang bagani ka snong sning jongi kalong kumne gamba kalong kadai ha ki kraw perkhat ki bau niu rangba ulaai timet bak mensim bagani ka snong jongi kalong kumne ngagan mau ha kapor ka jinglong khna ka jonga bai pai jonga ilit ms royce im idang long kumu secretary snong jonga snong sning ba obilani hasnda senda bat ipai jonga kumunong seng nong aibut ubay don rengkat ban sandur ya kalaway jonga snong sning ngakan mau ha kapor jinglong khna ka jonga ha bai pa jonga ilalong kumrang ba snong jonga ni ka snong sning ha ka to kapor ngimpat don riu tiligi snong ngidang don en riu tiligi dong bar ka snong bai ka jongi latip ya ka kum ka dorbar snong sning pelun Haus nem kendai pupra hadu hajar iway bai pa jongai lalong rang ba snong ngakan mau kumno kini ki arngot ki syong ban perkhat teng ngasgo bilyaru ha ka jinglong khna ka jonga habangai i bakia syongkai lagade ha ying jongi lade ka ying jongi ba obirani namar kaya jan bat ka ying jongi teng dalamit laong ipa haying jonga barani kapor kalamit yangan ligbu no yapi barani yong ya babu ligbu sya mapi yanga nanglapoy mga haying nansawan bu sa mga yapi syaying jompi kia kren birya prarangba naman na prengki khun bariddo de mga baju penbiang yaki hakabam kadi ka jongki habakut ka jinge slok ka jongki syabakin ya prano bak ngakan mau thik pathik bakumno kini ki kraw perkhat ki ong ngine sandurno ya ka snong ka jongi banseng hakatu ka por ya kani ka jaka latip kum kata ka old age pension old age home old age mercy home kini ki arbor kila perkhat badai ha jinglong orang ba snong jong ipa ila ai sobha ya kani ka jaka sya ka ribhoy area welfare association sya iba obirani ba insdang ya kata ka old age mercy home da ka jing shit hem ya be ya rinti ke annual youth fest ka ban riu jeng ki khun samla ka balang snong madan terpat baha po ka parish jawai ka balalong na do ka khat santrik mentau benai naitung hadu ka khat riu terik jong mentau benai naitung
Lasdang ketika program haga khat santarik da ke opening ceremony da MDC jong ka Jante Hills Autonomous District Council Shri Saron Paswet ibelong ikong san haga tega sngi. Haga jingin don lang I guest of honor Miss Cordor Salahe but I Father Lawrence Rakusnam Paswet ibede spiritual director jong ka Seng Samla Parish Juwai. Haga ni kesngi la pelong I dancing competition balawan bani shimentas ngobha bat chat kemen deki kun samla ka balang. Haga khat new tarik la penkut yaki program da ka closing ceremony bala one day chief guest Shri John Da Lingdo. Shri Hajar Tamngut tut ki pat reunget Kristan syakasngi borom ka Maria Tiu Kulap Mystical Rose haga khat santarik jong mentau benai naitung arjar arpulai haga shinong mau nyang la. Haga tay kasngi lasdang da kamas bakot yaka porsh po baji minstep balapin minta yaka mas bakot de Reverend Father Leo Mary Lindem ibade inong pet nyong kmi jong ka Mystical Rose haga jing senran lang jong ki laingot ki padar ki sestar ki brodar ki belawan bani shiminta lang haga tay kasngi bat ki pat ublay ki belawan keleng ki parish bat ki balang shinong bapher. Haka mas bakot I Father Leo ilapin priang ya keketin jong blay halor ka Maria Tiu Kulap hadin ka mas bakot lapin bot sa dag jingmani sacrament bat ka jingle buram ya ka Maria de ki babon ki long kmi ki long pa ki khun samla bat ki hebrit. Lapin kut ya ketega sngi de ki cultural program haka ba kinong shiminta lapin chong shit bat penshingan ya ki pat reungen. Annual feast John Maria Mystical Rose kapatid men kanlay tarik men shisni balajak hai kabaki volunteer ki member chongi niladon ki retreat ki balaisni hagani ki jakam ban pentrek yalaji na kabenta kanigasni Banamar bamangipat mangasni sajan ni don hani banwan banterwan yalaji shawblay te komtang ilabuk nang kanigasni Bamapi baro tinayo banwan Banyero bat pendon boram lang yaw blay Namaro ni bu men kalay tarik kir baro tinamla banwan is a walking day Te komta menegasnipat baro nilay Lord larang ikwa Ujisu menegasni ukraw gechingkamen jongu kabamla ban batay habo yoi magi kispangut menegasni ibadon hangi ay kaburam yakakmi jongu haganam dakarteng jongu tiu kulap men sim
Maryam Mystical Rose, kawagi jukhat ek barobon, hakale ke center ke choni. Particularly Niam Naka Dbmntv, at John Dbmntv, at them sambai Johnny, but sambai John. Habien mo Adam na laban na utawin, who drive a play with a quadruple but with a uncle. A eight nedon, Ula on, Mario Snowy, the Jim Sawa Johnny, Hakape, but not a sheptil, Namarba Malak Nukut, Kumta Malaburi Yaladi, Ula on. Manu be a two yami, but Milan Kut. Hato, Milabam na Udin, Ubanga Hupon Yame, Matumbam, Ubrio Ulaum. Kakentay, Mamila Ai, Bakandon Patna, Gala Ai Hanga, Yaw saw a jump down team, but Nalabam. Deal tribe lay Ulaum Hakatente. Kajing pule nakshiti Paulus bakoi shaki Kristan hagalsen. Go para. Endala poi kaya balaman ublay ulapa ilaw kun balaka nakente. Balaka hapo ka ay ban siuspa yakito kibaladon hapo ka ay. Khnang ba ngindo yok diang yakajingting kum yakikun. But namarba pilong ikon ublay ulapa hakidono jongi yaw mensim jong kun jongu uba perta aba kupa kumta daw play pimlong shu umraw henry ukun but lada pilong ukun pilong nongyo aten kaktin jong Chole su kamas kalau
Bat da kini ki Khubor ngila poisyak bakut jong kini ketup Khubor ngi ai ke jing khuble ye phi baro ba phin kwat phin khia bat ngi kerpat phi balada don ki Khubor baja ki parish ni kishnong jong phi ba phin pha ne pentep shangi houting number badon ha ka screen jong phi khnang bingin dang la ban pen mi man ka tayo ye ki Khubor niam ka jilla khuble shibon ublei un kur khu ye phi Khuble phi baro Naka Don Bosco Media Network ngiwan ra shapi ki Khubor niam ka jilla jong katayo bala jong panai naitung arajar arpulai kimat bakong san hakani katayo bala dep kilong en pen priang Khubor ka Dbmntv ya ka Catholic World Youth Day na Lisbon da ka second late Father Reverend Silvanus ngi lingdo machapang Excellence Academic Award pen kop buram ka KSU North Khasil District League samla bapas baha Tuat ki kun samla Shakarutrit ha Holy Redeemer Renewal Center Umroy bat la rakhe kan mau e je kalun khu sniyap pa shisnem jong ba obi ran bat mentang in pa shiki Khubor ba kham banya Umos Reverend Bishop Americo Aguiar unong penyat ye ki kam ki jam bat ki jing pen krep pen krum ye kalumpong ba jong ki samla Catholic na keleng kiri ka perthai ka Catholic World Youth Day ka banlong na du ka shitarik hadu ka nyau tarik unailar ule pentip show Reverend Father Michael Macri Managing Director ka Don Bosco Media Network and Television balajit ikini kalat pathai Khubor ban shimenta ka jing pen priang Khubor ki jing le niam bat ki program jong Pope Francis u banlong ukong san ha kini kalumpong ba jong ki samla Catholic na kiri ke Perthai hanong ba Lisbon, Portugal. Kani ka kabuksiar kan long kasin ka beningkong na kabenta kalat pathai Khubor Dbmntv na kajala Meghalaya ban shimmenta ha kajing pen priang Khubor na lumpong ba ka Perthai. Lakmi linti bada ki million ki pa kin 1 shakani ka lumpong ha Lisbon, Portugal. Reverend Michael Macri ringkat baka kinhun kinong terekam jangka Dbmntv kila shim ya kini kajing plela kini kelumpung ba kum ka kabuksiar kabanja shisin hakar tabriu kabansa kan mau hakipateng bandangwan ka kinhun Dbmntv barok away kadap da kajing sngongo ya umus Reverend Bishop Americo Aguiar bat ka kinhun jong u kibala ple kini kalat na kabenta ka Dbmntv banyetre bat ki TV network bapaw nam jeng kiri ka Perthai Pope Francis un poi Lisbon, Portugal ha ka artarik unailar bat un shimentai ke program babonjat hadu kasngi ublay hinriu tarik unailar un lit pai ha ka pormiet chenong ba rom ha kani ka ju kasngi te khublei yepi baro na ka Don Bosco Media Network kalong ke ka ba smo sarong shisha ba hakasin ka banungkong ba ka media na kane ka jela jungi kala ban shimbenta rangkat bat kiwe ki media na keleng ka Perthai ban broadcast ni ban yetrelang rangkat bat ki media ki baper kum ka EWTN bat kiwe ki media Catholic jungi na sodong ka Perthai ban telecast ne ban broadcast ne ban peni sya ka Perthai syapang ka jinja hapo Portugal ka badai ka jinja kendu ki samla na keleng ka Perthai ka bangi khot ka World Youth Day kaba shadlong shisin laisnem di nilayo ka shiti na bishop uba penyat ya kene ka World Youth Day po Portugal Lisbon but ula tho ya kene ka shiti wong kumne dear Father Macri Managing Director Dbmntv please sign up for a press pools at the location of World Youth Day central events indicated on the maps in the form link below. At each event, there is a pool designated for journalists, photographers, and camera operators, and other exclusive pools for photographers and camera operators. We kindly ask you to fill out this form according to your operational needs and in order of preference as indicated. We will try to accommodate, but keep in mind that it may not be possible to fulfill all of them due to space limitations, and in some cases the poles may be rotative. Therefore,
teu bishop ai kenang kene ke list bangila banbut kamtam ya ka program jong khpa bakhoi te ki program jong khpa bakhoi ai te sngi kalong kumne ha ka sngi balang artarigu agos unwan Rome shapo Lisbon nyo baje san po minute mi na po Rome nanta kumbashi po baje poi hapo Lisbon ha Fico Maduro Air Base hapo Lisbon dish po baje kandon ka official welcome hapo Air Base hapo Lisbon hi shipo soposan par kandon ka welcome ceremony na bentau pa bakoy hapo ka Palacio Nacional de Belém kerwe kat sanpat kadon ka jingle jungo jong pa bakoy yo president jong ka Portugal nanta karar katsan unya kendu ya ki riu sarkar ki riu he riu hain hapo Portugal bat kum ta tater te san chiteng janmit bat aga 3 Agos kanon kacinya duai lang kacing kendu ki bishop ki padar ki dikon ki riu niam baro hapo Lisbon lai tarik pa bakoy wana Lisbon mi na Lisbon lake Cascais hang teu nya kendu iki kena semla ka we ke university ba kateng Universidade Católica Portuguesa di nang tu pede unya kendu iki we ru ki kena semla kum ha Escolas Ocorrentes Headquarters nang ta pede ha kapor san sapusan kandon ka jimpidang sumbai pa bakoi kapo Colina do en kontro Sauterik ka snitoding Sauterik Agos snitoding hapo Lisbon hi upa bakoi don lang bat penyai ya kasakramen jing mapop mo kasakramen jing penyesuk na ka bentaki kena semla nang ta ka por kendai saupusan pat lejungo ya ka to ne ki ying beduk dan nantu pat kandon kecinya bamja hal pon ru beje kandon kalenti ding pena rengkat bagi kena semla ki bawan keleng kepertai kene kanlong ke basong tenat kanlong ke baitenat ngangek scam ba ngin yo ka network ka babiang bangin la ban broadcast nadu nang tei napo Lisbon shane shapo jelajungi te hagasan tadi kasi sejain pat upa bakuy undon ha Lisbon badru lake shapo Fatima por prabaji unmi da ka helikopter napo airbase napo Lisbon ban lake shapo Fatima ha por prasan po kan poi hapo Fatima ron ka stadium hangto te ha por kendai stem bade kan gajinya duai rosary rengkat bagi kena semla ki ba poi syak tu jaka badru rengkat bagi bapang ki bastong ki baladun lupa ha to ying mane ka jaka ba ka Maria ka pau ye tu ki kena di krui bejipat wan pai na po Fatima syapo Lisbon antah pon dru beje janmit ya kendu ya ki padar Jesuit ya sen Jesuit antah por France sapusan ka por Portugal ukwa bekoi undon bentar rengkat bagi kena semla undon rengkat bagi kena semla ha kebangi ong ka vigil adoration kebangi ki kena semla na sodong kepertai kinia duai kinia pusuan barok shimit mungkin dan kejinya mene sakramen den druturi kasngu bleipat dep kemas bukui kan long hapor kendai bije upa bukui benbentai kemas bukui rengkat bagi kena semla barok ki bawan na sodong kepertai hapor kendai bije nang tu pade hapor sausteng unya kendu kerpang ya ki volunteer ki ba train na ka ka World Youth Day ngai scam bangi dengan yo ya kendu biang badu kumbangi ya kendu iu hapo Philippines ya kendu yang iki baterai hapo ka media hapo Philippines sangai scam bahakane ka singiru sai kendu yang ni baro ki baterai ka media ru bar klempep ha ka tu por ngin kan mau bantuai na benta ni jelajungi na ka benta ki kena semlajungi tidak bantu pade ha ka por san po wi chua bendap dan ru beje ukpa bukoi lake no shapo kan airbase hapo Lisbon
but kan don ka farewell ceremony nam tau pa khoi nang ta ha por ndriu shipoa un mi na po Lisbon un lek pai biang chapo Rome kene ke dei ka shiti ke ba u bishop u la pa shangi ki media kam tam mingin but yekine ki events ini ki jinja ki beja hak bertei kam tam na kam ta jungi ki Kristen jong kabalang Katolik ting ai kuble pi baro ki nong pe jong kene ka channel jungi but de lamba ka jing support jong pi jing Kristen jong pi kabala pelong ye kene ka media jungi mo walang idang don tang license menta ngi la poi shadu neu mau mer wa ngim poi perkhat kade jing ku jong blei lamba ka jing duai jong pi but ni ko ban tip se pi ru ba dei tang ha ka YouTube ka ba phila ban pe ya ka Don Bosco Media Network man nga menta ngai i ba kibriu kila duna ba ban pe ha ka YouTube ma ba karit yo le se ha ki mobile tibun menta ki bala pe lamba ki OTT ka OTT platform ni ka over the top platform ka ba ka Don Bosco Media kala penmi ngatrai dei tang ka Don Bosco Media ka ba don ya ka ni ka platform ru ya ka ni ka OTT ha po ki smart TV jong pi pila ban download ya ka ni ka app ha ka Google Android Play Store jong pi jong ka smart TV jong pi mo kalong tik kum ki ki OTT kumba baro pi page ya ka Hotstar ne ka Netflix ne ki Amazon Prime ne ki apps pi page ki OTT pi page ki smart TV jong pi pila kumju ban download na Play Store na Android Play Store mo kam tam ki Android smart TV pila ban download ye ki ken install ha ka smart TV jong pi ba pi man kam le share ka YouTube ne pi man kam le chi ki website ni don ka website du na ka benta ka ni ka news jong ni nam ta ka ni channel jong ni ndel pi don ka ba OTT pi install ka OTT pila ban pe ya ka program jong ni ha ka smart TV jong pi hawai ki ba pe ba YouTube lu ni kerpat ye pi ba ka share chu ingi ban sam ban share si ki perlok jong pi ru ya ka ni ka khubor ka babha ya ka ni ka channel jong ni hawai ha ka local cable ru bo Meghalaya ngatharai lajan baro ki shnong ki thau po kari kasi jentia juni pi yo ya ka local cable bala pnyat ya ka lelang ki cable di ha ka local cable ru pila ban pe ya ka channel aspat nyo po khandai but lada kalong ke ba ublay sa ka khushu lada ni yo lat ka network ka biang na ka benta juni ka range ka biang na ka benta juni ban le live ya ka ni ka program na po Portugal in presang hi ban le live claim da delay khin dia ru na Portugal shani sipo ri khasi jungi de dang ya Krishan yangi dang ya duai kang ba kani kam ka bangile kam dei na ka benta ka burom jong ni ka Don Bosco Media Henry na ka benta ka burom jong blei na ka benta ka burom jong try jungi Jesus Christ de sajisin kublei sia jarmu ye kini ki staff jungi ki batrish dom mit bat mensingi bat mit bat singi na ka benta ka jingkiu ka ka channel ina da place name south name benta ngampoi perkhat ba south name ka jing identity jungi ila cross ya ka silak tam ki ba subscribe ha ka YouTube channel bat ki briu na sodong ka partai ki stang tip ya ka channel jungi na ta daw ni o sim bentaru ha ka ne ka ban broadcast ya ka World Youth Day de kublei sia jarmu blame sakar ku kedoi pi baro Kumshi benta ban penchluri ki samla puli bakin kinjo syaka thong jing start haki kerdan bapher khamtam e ban sei ki samla haki kerdan civil service bat kumjo ru ban kinjo haka PhD ka Khasi Students Union North Khasi Hills District Unit kalapen kup buram ye kumbah nyo pesangut ki samla puli bepas bha jong snem arjar arpulai the second late Reverend Father Silvanus ngi lingdo machaprang Excellence Academic Award arjar arpulai kumshi benta ban ai nam yo Father Silvanus ngi lingdo we ni kiriu kraw ka jat ban riu ban kan mau buram halor senyang uben he ha kaliang ka tho katar bat ka jing shakri ka jat ban riu ha ka jing elang bala pelong ha ka khat nyeu trik naitung ha district library nongpo ka badei ru ka lingkhu sngi yap ba shispa prapu pra jong sim tirot sing la sakiru akate ka sngi da ka jing don lang usamla shempang lang El Mauplang Ubaderu Vice President Berim ke KSU Sengkemi Kumukongsan haka jingidon ringkat usamla pensyai Borlang Rani Information and Publicity Secretary KSU Sengkemi kumusembut Kongsan
Uba Albert Sngi Lingdo Persa Jong Father Sngi Uba Bu Ferdinand Karbuli lecturer Khasi Department Riboy College but kinongelam but kidkot KSU North Khasi District Unit bakan Thup President Usamla Ferdinand Kharkamni harangkat kisamla puli kibla yoban pediang ni lagi kusnam rengkat kejingesan ranlang jongki kimigi kpa but kibahing sem Lapin Shongkun Shushu yakini ke program de surging rai ni kisamla puli ke Riboy College ke Khasi Traditional Music Department bagi egi kam kijam di mama i kum kau lundo ale upran ne kum kau nongkre mon sompha ale nondikai ilale nakabanta kari ban kajan pemulio kemudian lu nanya perto antre nani kum bikun sama Riboy shano nya phaimat adin kane teru asa perkun pede ngajikran ba ni we rese KSU kalau saya tunggu office hari ni baru kini kita selalu kalian tinggi ni yang ni ini akan nokne ini akan ikat ngannya di queue bagi interest ya ufada selalu skill itu ibu cukup ufada skill nak hanya sistem share nice part upway akapor kaba kadon kerja share on key kepala lakai itu nombak sayang pun itu nombak sayang dari Kawin itu dipor ke senong rompong nama dengan hak yang ngomong dan biak untuk presiden solidan kumba si nyong kilometer. Teh hak itu dipor sistem sehingga nice pa RPOI. Kali kasih juli dalam kau hawan bareng ngut mentur sepuluh ribu dari kasih lembaga asal. Mereka itu cihek kau kasih dan masyarakat bilang bom di berat kau bilang bom di hati. Ini kinut kiwana selong kiwana nasorang. Tehari itu dipor rakai operasi yang sedang cerita naispa abuai. Kau boleh dijimang operasi udon dipor mesin yang cuma jika tu kena lebih jangan beri para terai operasi. Kau masih kai operasi uyang itu masih kena. Kajian yang kau isu betul orang yang ni kerja di boy cuci ni itu orang ni bayang kuni bayang kontai bayang orang ni bayang ini cuma ada ni kan. Memang ini boy nak net ni kan ni terjadi terteng kata kecil mereka mau patut nama di mereka di perkara yang persi jam patut persi haru kadau beri terteng ada di kecil mana di pun di dalam kasih ini di pada pustan jadi lapa dari tanah kena terteng dia bus itu dosi mas lejer itu nama dalam kasih itu terteng sampai start kecilnya Teu he usar untuk membuat ayam atau tu buat kita boy ni tip atau jadi garage ni, idon dari garage dong tham, garage dong telu, baru kajian tip kajing, dia tu buat ni boy ni terus pakai, boy ni jadi dia usah tak sepok kuai hati, bukan dia bergaul hati, aku mian tahu hati, boy dia kuai hati kan, dia kuai hati, karena perang suami orang kenapa perang, dia orang tem marwet. Tanpa lekse kata ni lah kenok ni lah kenok ni lah cuni dah kacing yai terkepor kadon kacing kelah tapi boy cuni yai lembang tai kawak dekat usian nasi tidak cukup usian yai lembang usian yai lembang kacing kebut dia dia kayi dia tamai itu hajan ini ki asamis ane ini kabiru mo tu he usaha untuk prasni hadu kasnam si hajar nice pa itu di South itu kita ini missionary di bawah ginong nila kiwan na tayo po silo way na di missionary Obermeyer di German missionary ubi ba do kena di bawah ceraka orang itu Bible untuk Bible Latin atau ukor ini memang buat kantor kasih Bible Paton atau bersami hadir pada cuti John Inufo pada Henry Fantin security baru kapalang presterian don dibalaskan untuk kenapa Howell's vision kawan kau hari kasih ban penang penstart kawan kau ban penang penstart nasawa menjadi fakir there is a presence of the great God nah Houston bareng dia Kiong inget Greek inget bagi song dari Blaze uki song ka Helen song Zeus atau mau Olympus what happened rescue uki di Greek yang mana di Greek yang ngomong woe to you if you take Olympus down rescue down zaman pemandur kata kasih belum beri kasih juli ni kasih ingat belum
Ingin tu no. Ingin bagi wang kaya tempat segi kesehatan sebetulnya kan. Ngilut orang tahu, woe to you if you take Olympus down. Ngilut. Aswa kasih sejarah dari sepatnya upah. Presiden ramai itu apa nama semua problem. Om ban kena ino tang ba, syom maki. Lumus pat peneng udah utamai jong kajing naik jong kajing long beriu lagi jangan long kristan lagi long kuna ro hanto lah penuan dur dia kita ki jadi beriu kasih par boy kiwa dilangam itu nangko bisa priang tu macamnya umrida mau propose kita di situ kita kasih prepare ibarat jenis kita lagi kipun kita propose ini ingat pakadon kata kador perklay humus dotnet operasi wong no kumba puron ki grip baginget pakadon play ho bang lompus atau gi kasih ni puron humus dotnet hadu mentah meneru limpat lah lada ada di pusat sini ngan puron do lum jog hok ya hari kasih jadi dan naik tadi lum ulum jog hok humus dotnet ulum jog pak ulum dunia, apa ubrin pun kuasa kena jadi dia play, kita ulum selong ulum jauh kariti gedustur. Apa ini kasih ini orang tu yang saya tulis. Dan itu perkara mesti aku cek pantai pada rumah clear. Dan siapa ini aspek generation ini umum ada. Katanya lah kenar mentah ini. Kamu macam apa orang mentah kan dia akan kamu. So it goes on. Dia operasi orang tak hak pantok. Mana kita operasi untuk kadang kena kecil siapa cek kembali, kecil cek kembali. Kalau operasi kita kenteng kerja mau penaruh luar, mulai cek kasih mau bayar. Oi, kami kerung apa kejuang sepakat tu pelak punya kesenam. Ngapa bagi masak kemudian yang hak tu kasih jadi udah tahu siapa kecil kembali kasih. Kelas buk, cuaca punya buk. Haru kita nampak lah pindah, jadi pindah apa kan kalau mat percon lebih, lah semua. Dia thok lang kita kon apa ketemu jin kilisian, lah ya sans pak page, have pindah lebih ini. Nah mengatakan apa page pada, dan masalah ini, sistem kasih masalah. Ketemu kon pindah jin kilisian. Tapi how pada sini, kalau nongkong kejurong tolong bang kecing IT book. Namun kalau contoh, apa nengkong, balong tau Don Bosco, pindah Don Bosco, Don Bosco dia padaru, IT lang tak isanglah. Malang way usanglah, boleh tak boleh pergi, jupet pada orang itu happy ada PhD. Jupet itu pada orang itu ajaib peneriu kaba pule kan Unang PhD usi kami kita cerita. Open sure di depan pule kalau lokot pule. Kalau pule kamu pio additional lagi, pio exact information yang kita. Apa sih mata kita suruh kan lokot apa? Oke internet, oke mobile, oke tablet, oke macam cara lokot. Kalau ini pun kita bayar dari oke kita ada kasta. Jadi nanti pada nanti tu yang nak buat Israel mah. Bawan sepo, nanti udah pulih tu udah private forum, ikan rumah nanti rumah kubat ni tak punya urusan. Di hadirin berkopi dari India, Pakistan, Bangladesh juga. Pakistan sejak dari Spanyol, Arab, Sakiu dia. Di Pakistan diberi, no. Di tadi perlu Pakistan India. Pakistan India sesuatu perlu Pakistan. Wakil Kaisar Bangalore, Kristen Duty College, kemudian di Profesor. Wan nak itu konsep. Mau macam mana boleh bukan? Dalam peran makna, ketiga ini kelompok ini. Hadon Bosco ngalak yo eyewitness way di perkelas jom pelas ni yo ujon dari parlemen. Kayak dirambak pun kita bahu di jom kita dilatih. Ujon dari parlemen udah way kita yo politician dan yo KU para ibu basakri di tansan partai udah kita diwar nongkar udah sifat kelas operasi. Mau operasi start pelan, ada sistem kelas ada sistem. Mau kopi pakai kopi. Laser sistem ini betul dan mana dia tuh kasih untuk bersekai. Dia upaya sistem Bosco
di padar Khubor mela don ni di padar Selesian mo di slok dan Moskow sedang ban set up sedang ban snaspul panikai dikasih Khubor di omong kita kejimbing dari dalam sadung ngimpi emang ngimpi kajing pemlangkan perang nabi kejimbing dari dalam sadung dia impak tip kepat keselan yang betul aubi jadi ini di padar perang di Syamba rasmi start masih dia katakan hak tu Khubor di enggak elementary education di Khubor Hadun Bosco hak Hadun Bosco juga dan dia yang don ibe ikut untuk apa kamera juki dapat talk spam rasmi nang kay na po ng bakayang rasmi at Khubor bakit kau pernah pereng bakit pa rasmi juga syarap ng Trump iya kasi ng Trump hindi siya musnay semua produk poy ha po mga kawar musabak doon pinag sa tindahan mga kawar syarap po sila nang ito ibig na silang mayan haka jimit jindum arta yung biyak dyan ulon uklar bubuk sangaran utaw uklar sumbi na na silang mayan bagi jumit pun kapur ba ukla barbor udah memaji kalau sang ini pun lendok kaya man penyak ukla bawa aja national school dan Moskow ustaz hak dan tu masih ada elementary education bak kita itu suka kata akal kata dan tu usung si por kendu pertiwal aprok jadi titik di kita dibeli undai bang beja kendu dari kita kap halor beli mah iben buli lebih duduk rabi terat kapur duduk ibe cak beli ba kamyar tak padai apa pada udah don di Nobel Rolex la don halu mentar la don di biyo di best price biyo ibe cikitu okay teu poi ko kakao i do plan jadi di don pas lo ko di beli do sa on plan mahat on pergi bangar on beli pokok Nangko udah way nanti nong India, buat pendek nasional, saudara, atau dulu college, apa kamu kuliah kalau kata university, kan degree itu paling pendek pendek BA Latin honors. Kakak tu Khubor ini pun di Balang Kristen, Barabor language pendek Latin. Jadi usang itu sausnya bukan Latin. Udah guru majelis hati tu Islam, Islam mengajar maksud mengajar persa. Ngaliat bagi menriuskan asal kejadian jom pasti tak senang tu orang bawa kerek hantu berbun terus kecil bisi orang di kamar kita bagi cek beri bagi mungkin berseluruh bagi tentang jadi kita cek beri bisi lah kita bisi tu apa lagi itu tu basah masak tu mas dan tu atau apa long tu yang ini bagi ni barang Katolik dan kacau cukup kaya semua pondok reunian balik pondok pada pondok bangun lendok semua. Jadi hantu mas menjadi kebagian Latin honors one passage law. Ibu bit kerana Latin boy kemudian, email it jungai merah jungai ada jinting bau kau pun lawan tu di perek kerana Latin boy me. Ini nak tenekon, cile nak kasih tayo pencak ini tak. Aku putaran dong boy bang tu cile nak apa yang nak kali dia yang kamera dan don kejunung boy. Kami ni cuma boy sebentar, tapi itu cuma ikon bawa dek, dan melek dan teriak lagi, haduk kata dari itu cuma ikon. Namun dia pun beraksi, menukong. Namun dia don bapak ni pun separah. Dan bapak ni semua leksu, dan melek dan teriak. Beraksi ikon, tapi teriak di sebelah siu dan mekai. Siapa pun dek support Italy, nampak kasih Santa Maria. Dia kata kecilin jernih, kata keduriau pak, kepas arkayo, antarut dan ajak sakit keduriau. Lalu kita sedon disipai keren. Dia kali kan live account pak ngah bersaksi, nari ngepet nasumar pasti, ini saya pasnya. Lalu parah cuma neru, lalu penjadian bisa. Lalu dia tahu ombak ngepet nari ngepet dia tu. Dia masih tidak kata yang pasti, one should tak sistem. One should ini sistem ini terjadi cuma ya, dan melestong, dan kuat cuma ini. Mo, then, nanti pada bak bos hari Italy yung dim trip pangkakot panay tin Italian, tin Spanish, tin French, Khubor iya kaya kapor Europe, kadai Islam masih like itu mga Islam sampo gitu, kadai Islam ke Europe kalau in chaos yung, balik dia kalau industrial revolution for French,
Tigidon kini kurban berenang Dipon macam jar operasi wong data betul kok upoi sekali. Terubek satu nombak turun direct. Nampak kalau kata sebombe sip cap kok Italy. Data betul kok upoi. Ulai kata wei ke nombak kata pengam kok Italy. Kata nombak turun. Dua football tip mereka. Kaseng samla SCC Parish Bernihat kalau pelong ye keritrit ke ba arpau na kebenta ki khun samla jong ka Parish Bernihat na do ka khat sau tarik hadu ka khat ril tarik Julai arjar arpulai halor ka thim to wan shanga phi baro ki bashitam bat khya jingkit bat nga ngan penja that ye phi na ka gospel jong Matthias kalonong ba khatwei ka dukhat pa arpu pra kumbalai spa du nangut ki khun samla ki la poisha ni keritrit Hakani ka retreat la one day Father Jude but ki kanhon jang in na Holy Redeemer Renewal Center umroy. But ila ay ka matpusan but ka jing kongsan jang ka Eucharist bakoy but ka ktin ublay ha ka jing jang kum ki khun jang blay. But kum no ngi ki khun samlang ngi de ban jingay ni ki pop ki sang jang ka parthay ban yo ka jing blay but ban khot ru kum ki nong bot jang Jisu. Hakani ka retreat ki khun samla jong ka parish kila yo ban shimenta ha ki session ki baya ha bha bat ka jing samla ka jong ki kumno ban nang yai te ya ka jinget bat ban yai long borbor ka jing shai ka prathai lingba ki nuksa ba bha ka jong ki kamas bakhoj ka jing phlapop bat ka jing mani sacrament ka ba kerpang bha ha ka ba kila yo padyang yo mensim bakhoj obala kta shisha ya ka jing mot jing perkhat ka jong ki Kamtam ye kajing long mensim ke jongki kabala ne kumbalai kenta lingba kani ke retreat usok babha ka bakila yok het ka de kajing ya shakmat ban yai te ya la ka nongrim baskem ye kajing day but ublay nong thao kata lingba kajing lingba kajing IT kerpang hau Jisu lapen kut ye ke retreat jongki khun samla da ka mas bakot bat lapen bot sada kajing mani sacrament bat ki para banget baro jong ka parish Bernihat jong uba o Benedict Rani balajute pat ba akom uba obi Rani harungkat ki bahaying bat ki parlok pe ej bathon jong u ha ka khat santrik unaitung kila pelong ya ka program ban kan mau ej ya ka lingkho sngiyap ka bishis nem jong ni rangba ubala no sinyang shipon ha ki kam ke imlang salang kumban shia thu lingkot chapang uba o Benedict Rani la new obi Rani bampwai hadwaru ble la khai u ha ka snem khat santrik August kat kendai spa san pupra bat ulak lat no nakani kesla perthai ha ka khat santrik jong benai Julai arjar arpoar uni urang ba udei unong seng ya kwe ke seng 3 months ngobha kari boy area welfare association bat ula sengru ya ka Sati Raja Memorial Secondary School ka badan homes ning patarim bat kiwe Hakani kesngi lawan banyadan bentalang dok ba Mirul Bonds aim Emily Kanongpo Father Pius Shadap Parish Priest Komsning Parish ba Rocky Marwin rang bashnong Komsning Town Proper B ba Carius Karkungor Vice President Berim ka RAWA ba Rocky Kella Chairman Komsning Town Dorbar ka Kong Banisha Omba Vice President ka RAWA ka Badeiru ka Khun ning Kong Jong Ulit Obi Rani ki Khna School ki Asha bat kiwe Hakani kesngi ki khun ki kti jong ni rang ba kila yo ban play ya umot sa jingkan mau jong ni rang ba ha ka plau ying jong ka school Sati Raja Memorial Secondary School la yo ru ban sa me ka khusnam Obi Rani Memorial Award sha armut ki longkemi ki balawan ra nam bat burom lingba ka jingel akai sports bat ha ka jing pule bat yo ru ban pelai pai pai ka documentary film shapang ka jing em jong ba Obi Rani
bangin yai buat mangi. Hakim lang kesalang, hagabalang, hakiwe bentah, kibalanok senyang, hagabagi dinjak kijongki, kiyai ne sirta, kikentin kibo melung sosot ham ujukren, kabayedei bahan hagabentah ki samla, ban hagabentah ki mati kibabun kijupin mau. Kabong kami samlah kemat jompi ba pintip shono ban pai. Don uklur ban lam lenti im ke kerteng sa kanam. Ki kam ki babha ki ba iba benedik ila ino sedin jong i. Walada i im don syu ban ni. Mar kemat imio syu ban i kendu ban i ban i pajut kiti ban i ban i rki ban i sultanan. Tendai ki kam babha ki ba i ila ne ila ino syadin kibangi ngimla ban klet kisah 6 syirta kikam kiba ila ino syadin kajing associate kajong ibat kajing kesem kajong i kata ngimla ban tip dan ringi susu biang-biang nagi kentin kiba kikhun kajong i kikren nagi kam ge i ile ngi sutu ba ulong ukpa ulong uparlok ulong nong ai bensim ulong nong yalam ulong ai but ai bor ya ki khun gi jung i ban penhe pensan nak akor ke borom mujing tebru teble ban ngi sokmen ban i bakum ukpa ula pendep ila ke jong ke kamram kat boda uble udang ibit ban bu i wasla jong ke perthai haying hasem ki kam ki jam kajing yalam kajing u yala kajing ying kesem ki khun ki kesem adin kajing mat kajing i kajing klat no kajing kong ru kham haswa kam long ka besuk kajing ya lenti kajing i ngamar sin ban ong begini ki khun ki jong ki badan mentra kenthe bat sinrang kilayo sibun ki jing hikai ki bamenta ki yang kali ki jong ki kejat ban penek pensa ya ki mati ki bai leseng la gede gede ke caka pengidan hang ni lagi ki penta ki pengidan bat ha ga dei bat ka Ribhoi Area Welfare Association ka wi na ki NGO ki bala tri bha po ka them Ribhoi ngai le di roklamat sibun ki kam ban di kam bat ka ni ka seng ka IT le di na ga benta kumno ban syakri ha ga dei bat ki awareness ki ba fair nadu ki por barang penteri kam ki skim sorkar kum MG and RGE lagi ki awareness lagi ki social audit kiwi ki benta ki lagi bade bat ka khut ka suba lang ba ka Swachh Bharat nang ta ka total sanitation campaign mat kiwi ki bangi jui kendu na ka por ki contribution ki jing no senyang ki jong i leng ba jong ka rawa ki khot ki bidan nang ni bat ngi ki bana keleng jong ka them Ribhoi ka we ni ki lat ai kam ai jam nang tawa khamtam ban syakri na ka benta kene ka them Ribhoi ka bi ki chumi begins with a dreamer. Haman gijing po snew ki bakrao ki sedang naunong po snew nasnong maudem lakha lapun yu ka vision ka bau yo i ka jing po snew ka jong umi nalaying banwan hapo snong sning ka jongi ban penurlong ye ka jing po snew ka jong bat ka mission ka ba usdang ban penlong yaka ha gani ka snong ba i ka jongi ba obirani kum mga ong umdei syu tang urang ba jong gani ka snong Henry nganong ipi ba udei uta u founder ubadon ya ka mission hagaban pun urlong ban sandur ya kani ka snong sning beit ke jongi kumuwei na ki kriu perkhat ubalawan na pat kawai pat ka snong na snong syari bajengai kajingya lanti ha kajingim go jongu ban poi ha sning ban seng ya kaying kesem go jongu
ban penhe pensan ya ki khun ki kti ban sandur ya ka shnong bae ka shnong umsning na jongi udai wei na ki reu perkhat ukrau perkhat lani utau khulur uban yalam lenti yangi kita ki longdin ki babut ya ki dinjat ki chong ba obirani kumutau nong seng nong bu kumutau krau perkhat jong kani ka shnong bae ka jongi iladan shibun ki benda ki bakterpang bakani ka shnong umsning jongi kalong kumne kamba kalong kadai ha ki krau perkhat ki bau niu rangba ula ai ti met ba mensim bakani ka shnong jongi kalong kumni ngakan mau ha kapor ka jinglong khna ka jonga Bai pai jongai lit MS Royce im idang long kumus kretri snong jonga snong umsning ba obilani hasnda senda ba ipai jonga kumunong seng nong aibut ubay don rengkat ban sandur ya kalawe jonga snong umsning ngakan mau ha kapor jinglong khna ka jonga ha bai pai jongai lalong kumrang ba snong jonga ni ka snong umsning Haka ka por ngimpat don riu teligi snong ngidang don en riu teligi dong. Barka snong bai ka jongi latip ya ka kum ka dorbar snong umsning pelun. Haus nem khandai phupra hadu hajar iwei bai pa jongai lalong rang ba snong. Ngakan mau kumno kini ki armut ki shong ban perkhat. Teng teng ngasgo bilyaru Haka jinglong khna ka jonga habangai I bakia shongkai lagade ha ying jongi lade ka ying jongi ba obirani namar kaya jan bat ka ying jongi teng teng dalamit laong ipa ha ying jonga barani kapor kalamit yangan ligbu no yapi barani yong ya babu ligbu sha mapi yanga nangalapoy mga haying Nansa wanbu sa mga yapi, syaying jompi. Kia kren biria prarangba. Naman na prengki kun bareddo. De mga waju penbiang. Yaki hakabam kadi kajongki. Habakut kajing slok kajongki. Syuhabakin ya prano. Bat ngakan mau tik patik. Bakumno kini ki kraw perkat kiong. Nginya sandur no. Ya kasnong kajongi. Banseng hakatu ka por ya kani ka jaka latip kum kata ka old age pension old age home old age mercy home kini ki arbor kila perkhat badai haka jinglong orang ba snong jong ipa ila ai sobha ya kani ka jaka sya ka ribhoy area welfare association sya iba obirani ba insdang ya kata ka old age mercy home Daka jing shit hem ya be ya rinti ke annual youth fest ke Bahnriu jeng ki kun samla ke balang shnong madan terpat bahak pok ke parish Jawai ke belalong naduk ke kat santrik mentau benai naitung haduk ke kat Riu terik jong mentau benai naitung. Lasdang ketika program haga kat santrik daka opening ceremony dari MDC jong ke Jante Hills Autonomous District Council Shri Saron Paswet ibelong ikongsan haga tiga sengi. Haka jingin don lang I guest of honor Miss Cordor Salahe but I Father Lawrence Rakus Nam Paswet ibade spiritual director jong kasing Samla Parish Jawai. Haka ni kasingi la pelong I dancing competition balawan bani shimentas ngobha bat chat kemende ki kun Samla ka balang. Haka kat new tarik la penkut I program da ka closing ceremony bala one day chief guest Shri John Da Lingdo. Shi hajar tamngut tut ki pat riunget Kristan syakasngi borom ke Maria Tiu Kula Mystical Rose haka kat santrik jong mentau benai naitung arjar arpulai haka shnong mau nyang la. Haka tay kasngi lasdang da kamas bakut ya kapor shpo baji min step balapin minta ya kamas bakut de Reverend Father Leo Mary Lindem ibade inong pet nyong kmi jong ka Mystical Rose haka jing senran lang jong ki laingut ki padar ki sestar ki brodar ki belawan bani shiminta lang haka tay kasngi bat ki pat ublay ki belawan keleng ki parish bat ki balang shnong bapher. Haka mas bakut I Father Leo ilapin priang ya keketin jong blay halor ka Maria Tiu Kulap hadin ka mas bakut lapin bot sa dagjingmani sacrament bat ka jingle buram ya ka Maria de ki babon ki long kmi ki long pa ki khun samla bat ki hebrit.
Gelapen kut ya ketiga sengi degi cultural program ha ka baki nong ishimenta gelapen chong shit bat penshingan ye ki pat riunget. Annual feast, Niam Naka mystical rose, Khubor Niam Naka Dbmntv balajak. Hai kabak ki volunteer ki member chongi, niladon ki retreat ki belaisni hagani ki jakam, ban pentrek yalaji na kabenta kani gasni. Banamar bamangi pat margasni sajan nidon hani, banwan banterwan yalaji shawblay, te komtang ilabuk nan hagani gasni, bamapi baro pingayo banwan, banyaro ban pendon borang lang yawblay. Namara ibu kan kalai tarik kir baru tinamlah banwan is a walking day. Tekomta mereka snipat baru nyalai glor larang ikwa. Baru mensim batu. Catching I you try, showing you Jesus praise. Catching it play you fall. Let me catching us Lord, show men sim by glory. Gone rain down, but be barrow. Oglay menegasni udap geching kamen. Ujisu menegasni ukraw geching kamen jomu kabamla ban batai. Habo yoi magi kispanut menegasni ibadon hangi ay kaburam yakakni jomu haganam kakerteng jomutiu kulap mensim. Maria mystical rose, kawagi jupat ik barabon, hagani ke sentar ke choni. Particularly Genesis. Niam Naka Dbmntv at John Gugentay, a them sambai jomi, but sambai jonkan. Hadien no Adam, the barn of Dawdi, who drive a day with a quadruple but with a on ho. A eight medan, Ula on, Maria snowy the Jinsawa Jomi, Hakape, Badmana Shakti, Namarba Malak Nukut, Umta Malaburi Yaladi, Ula on. Manu be a two yami, Bamila Nukut, Hato, Milabam na Udin, Ubanga Hukom Yami, Matumbam, Ubrio Ula on. Kakentay, Bamila ay, Bakandon Patna, Kala ay hanga, Yaw so jong Dawdi, Badna Labam, Diu tribe lay Ula on Hakentay. Kajing pule laksiti Paulus bakoi Shaki Kristan Hagalsel. Go para. Endala poi kaya balamang ublay ulapa ilaw kon
balaka nak kente balaka hapo ka an ban sispa ya kito ki baladon hapo ka an khnang ba ngindo yok diang ya ka jingting kum yitik ya kikun but namarba kilong kikun ublay ulapa hakidono jungi ya mensim jong kun jongu uba perta aba kupa kumta dau play pimlong shu umrau henry ukun but lada pilong ukun pilong unong yo paten kaktin jong Badda kini ki khubor ngila poisyak bakut jong kini kethup khubor ni ai ke jing khuble ye phi baro bapin kwat phin khia bat ni kerpat iphi balada don ki khubor bajah ki parish ni kishnong jong phi bapin pha ni pentep shangi houting number badon ha ka screen jong phi khnang bingin dang la ban pin mi man ka tayo ye ki khubor niam ka jilla khuble shibon ublei on kur khu ye phi
Khubor Niam Naka Media Network, Niam Naka Khubor Niam Naka jong katayo bala jong panay naitung arajar arpulai. Kimat bakong san hakani katayo bala dep kilong. En pen priang Khubor ke Dbmntv ya Catholic World Youth Day na Lisbon. Daka second late Father Reverend Silvanus Ngi Lingdo Machapang Excellence Academic Award pen Buram ke KSU North Khasil District League Samla Bapas Baha. Tuat ki kun samla syaka retreat ha Holy Redeemer Renewal Center Umroy. Bat la rakhe kan mau e je kelengku sniyap bashisnem jong ba obi ran. Bat mentangin pa syaki khubor bakam benya. Umos Reverend Bishop Americo Aguiar unong penyat yaki kam ki jam bat kijing penkrep penkrum ya kelumpung ba jong ki samla Catholic na keleng kiri ke perthai ke Catholic World Youth Day ke banlong naduk ka shitarik haduk ka nyau tarik unailar ule pentip show Reverend Father Michael Macri Managing Director ke Don Bosco Media Network and Television balajit ikini kalat pathai Khubor ban shimenta ke jing pen priang Khubor ke jing le niam bat ki program jong Pope Francis u banlong ukongsan hakani kelumpung ba jong ki samla Catholic na keleng kiri ke Perthai hanong ba Lisbon, Portugal. Kini ke kabuksiar kan long kesin ke beningkong na kebenta kalat pathai Khubor Dbmntv na kejela Meghalaya ban shimenta ha kejingpen priang Khubor na lumpung ba ke Perthai. La kemi linti pada ki million ki pai kin 1 poi kini ke lumpung ha Lisbon, Portugal. Reverend Michael Macri rengkat baka kinhun kinong terekam jang ke Dbmntv kila shim ya kini kejing plela kini ke lumpung ba kum ke kabuksiar ke banja shisin ha karta breu ke bansa ken mau ha ki pateng bandang wan. Ke kinhun Dbmntv barok away kadap da kejing sngongo ya umus Reverend Bishop Americo Aguiar bat ke kinhun jong u ki bala ple kini kalat na ke benta ke Dbmntv banyetre bat ki TV network bapau nam jeng kiri ke Perthai. Pope Francis un poi Lisbon, Portugal ha ka artarik unailar bat un shimentai ke program babonjat haduk kesngi ublai hindriu tarik unailar. Un lit pai ha ka pormiet chenong ba room ha kani keju kesngi. Te kublai EP baro na ka Don Bosco Media Network kalong ke AA ka ba smo sarong shisha ba hakasin ka banungkong ba ka media na kane ka jela jumi kala ban shimbenta rengkat bat kiwe ki media na keleng ka Perthai ban broadcast ni ban yetrelang rengkat bat ki media ki baper kum ka EWTN bat kiwe ki media Catholic jungi na sodong ka Perthai ban telecast ne ban broadcast ne ban peni sya ka Perthai syapang ka jinja hapo Portugal ka badai ka jinja kendu ki samla na keleng ka Perthai ka bangi khot ka World Youth Day kaba shaitlong shisin laisnem di nilayo ka city na bishop uba penyat ya kene ka World Youth Day po Portugal Lisbon but ula tho ya kene ka city wong kumne dear Father Macri Managing Director Dbmntv please sign up for a press pools at the location of World Youth Day central events indicated on the maps in the form link below. At each event, there is a pool designated for journalists, photographers, and camera operators, and other exclusive pools for photographers and camera operators. We kindly ask you to fill out this form according to your operational needs and in order of preference as indicated. We will try to accommodate, but keep in mind that it may not be possible to fulfill all of them due to space limitations, and in some cases the poles may be rotative. Therefore, teu bishop ai knang kene list bangila banbut kamtam ya ka program jong u kpa bakhui te ki program jong kpa bakhui ai te kisni kalong kumne ha kasni balang artarigu Agos unwan na Rome shapo Lisbon nyo baje san po minute mi na po Rome nanta kumbashi po baje a poi hapo Lisbon ha Fico Maduro Air Base po Lisbon dish po baje kandon ka official welcome po Air Base po Lisbon hi sipo soposan par kandon ka welcome ceremony na bantao pa bakoy po ka Palacio Nacional de Belém kadwe ka sanpat kadon ka jingle jungo jong pa bakoy yo president jong ka Portugal
nanta kar san unya kendu ya ki riu sarkar ki riu he riu hai na Portugal bat kum ta ter te san chiteng janmit bat aga 3 Agos kanon kejinya duai lang kejin kendu ki bishop ki padar ki dikon ki riu niam baro hapo Lisbon lai tarik pa bukuit un wana Lisbon mi na Lisbon un lake Cascais hang te unya kendu ki kena semla ha ka we ke university ba kateng Universidade Católica Portuguesa di nang tu pede unya kendu we ru ki kena semla kum ha Escolas Ocorrentes Headquarters nang ta pede ha kapor san sapusan kandon ka jimpidang sumbai pa bukui kapo Colina do en Contro Sautari ka smito ding Sautari Agos smito ding kapo Lisbon hi pa bukui un don lang bat un penyai ya ka sakramen jing mapop mo ka sakramen jing penyesuk na ka bentagi kena semla nang ta ha ka por kendai sapusan pat un lejngo ya ka to ke neki yang beduk dan bantu pat kandon kecinya bamja hal pon ru beje kandon kalenti ding pena rengkat berki kena semla ki bawan keleng keperti kene kanlong ke basong tenat kanlong ke bai tenat ngangek scam ba ngin yo ka network ka babiang bangin la ban broadcast nadu nang tei napo Lisbon shane shapo jelajungi te hagasan tadi kasi sejai pat upa bukui undon Lisbon badru Malaysia po Fatima por prabaji unmi da ka helikopter na po airbase na po Lisbon Malaysia po Fatima por prasan po kan poi po Fatima karon ka stadium hangto dia por kendai stem pade kanon gajinya duai rosary rengkat berki kena semlah ki ba poi syak tu jaka badru rengkat berki bapang ki bastong ki baladun lupa hak tu peying mane ka caka ba ka Maria ka pau ye gitu ki kena di krui bejipat un wan pai na po Fatima siapo Lisbon nanta hak pon dru beje janmit un ya kendu ya ki padar Jesuit ya seng Jesuit nanta hak por France sapusan ka por Portugal ukpa bukui undon bentar rengkat beri kena semla undon rengkat beri kena semla kebangi ong ka vigil adoration kebangi ki kena semla na sodong ke petai kini ya duai kini ya pusuan barok shimit mungkin dan kejinya mene sakramen dan dru teri kasngu bleipat dep kemas bukui kan long hapor kendai bije upa bukui un benbentai kemas bukui rengkat beri kena semla barok ki bawan na sodong ke petai por kendai peje nang tu pade ha por South Stang unya kendu kerpang yaki volunteer ki ba train na ka kene ka World Youth Day nga ngai scam bangi dengan yo ya kendu biang badu kumbangi ya kendu iu po Philippines ya kendu yang ki ba train ha po ka media ha po Philippines ngai scam ba kene ka singiru sai kendu yang baru akibat terih akan media ru berklempep hak tu por ngin kemau bantuai nak bentak ni jelajungi nak bentaki kena semlajungi tidak bantu pede hak por san po we chua bendap ndru beje ukpa bukui un late no shapo kan airbase po Lisbon but kandon ka farewell ceremony nam tau ukpa bukui nang ta hak por ndru shipoa un mi na po Lisbon un late pai biang shapo Rome kene kedai ka shiti ke ba bishop ula pa shangi ki media kamtam mingin but yakini ki events ini ki jinja ki bajah bertai kamtam na kamta jungi ki di Kristen jong kabalang Katolik ting ai kublai pi baro ki nong page jong kene ka channel jungi badai lemba ka jing support jong pi ki jing Kristen jong pi kabala pelong ye kene ka media jungi mo walang idang don tang license menta ngi la poi shadu neu mau mer wa ngim poi perkhat kadai jing ku jong blai lembaga jing duai jong pi pat ni kwa ban tip se pi ru ba dai tang ha ka YouTube ka ba phila ban pe ya ka Don Bosco Media Network man nga man ta ngai i ba kibriu kila duna ba ban pe ha ka YouTube mar ba
karit yo lese haki mobile tibun menta ki balapet lang baki OTT ka OTT platform ni ka over the top platform ka ba kadon Bosco Media kala penmi ngatrai day tang kadon Bosco Media ka badon ya ka platform ru ya ka OTT po ki smart TV jompi pila ban download ya ka app ka Google Android Play Store jompi jongka smart TV jompi kalong tik ki OTT kumba baru pipet ya ka Hotstar ne ke Netflix ne ki Amazon Prime ne ki apps pipet ki OTT pipet ki smart TV jompi pila kumju ban download na Play Store na Android Play Store mo kamtam gitu ki Android smart TV pila ban download ki ken install haga smart TV jompi bat pingan kam mendai ke YouTube ne pingan kam mendai ki website ni don ke website itu nah bentar kan ke news jungi nampak kan channel jungi dari lapidon ka ba OTT pi install ke OTT pila ban pe ya ka program jungi ha ka smart TV jongpi hawai ki pe bo YouTube lu ni kerpat ya pi ban kersia chu ini ban sam ban share si ki perlok jongpi ru ya akan ni ka khubor ka babha ya kan ni channel jungi hawai ha ka local cable ru bo Meghalaya ngatharai lajan baro ki shnong ki thau po kari kasi jentia juni pi yo ya ka local cable bala penyat ya ka lelangi cable di haka local cable ro pila ban pe ya ka channel aspat nyo po khandai but lada kalong ke ba ublem sakar khushu ladang ni yo lat ka network ka biang na ka benta juni ka range ka biang na ka benta juni ban le live ya ka ne program na po Portugal in presang hi ban le live claim da delay kendia ru na Portugal seni sepo rikasi jungi de dang ya Christian yangi dang ya duai kenamba kane kam ke bangile kamdei na ka benda kaburom jong ni kadon Bosco Media Henry na ka benda kaburom jong blay na ka benda kaburom jong try jungi Jesus Christ desai sin kublai sia jarmo ya kini ki staff jungi ki batrish dom mit bat mensingi bat mit bat singi na ka benta ka GQ ka ka channel ina da place name south name benta ngampoi perkhat ba south name ka jing yai denti jungi ila cross ya ka silak tam ki ba subscribe ha ka YouTube channel bat ki briu na sodong ka partai ki stang tip ya ka channel jungi na ta daw ni o sim benta ru ha ka ne ka ban broadcast ya ka world youth day de kublai sia jarmu blame sakar ku kedoi pi baro Kumshibenta ban penceluri ki samla puli bakin kinjo syaka thong jing start haki kerdan bapher kamtam ban sei ki samla haki kerdan civil service bat kumjo ru ban kinjo haka PhD ka Khasi Students Union North Khasi Hills District Unit kalapen kup buram ye kumbah nyo pesangut ki samla puli bapas bha jong snem arjar arpulai the second late Reverend Father Silvanus ngi lingdo machaprang Excellence Academic Award arjar arpulai kumshibenta ban ai nam yo Father Silvanus ngi lingdo we ni kiriu kraw ka jat ban riu ban kan mau buram halor senyang uben he ha kaliang ka tho katar bat ka jing shakri ka jat ban riu ha ka jing elang balapelong ha ka khat nyeu trik naitung ha district library nongpo ka badei ru ka lingkhu sngi yap ba shispa pra jong sim tirot sing la sakhiru akate ka sngi da ka jing don lang usamla shempang lang El Mauplang ubadeiru Vice President Berim ke KSU Sengkemi kumukongsan haka jingidon ringkat usamla pensyai borlang Rani Information and Publicity Secretary KSU Sengkemi kumusembut kongsan uba Albert Sngi Lingdo persajong Father Sngi ubabu Ferdinand Karbuli lecturer Khasi Department Riboy College bat kinongelam bat kidkhot KSU North Khasi District Unit bakentup yu President usamla Ferdinand Karkamni harengkat kisamla puli kibla yok ban pediang ni lagi kusnam rengkat kejingesan ran lang jong ki kimi ki kpa bat ki bahing asem Lapen Shongkun Shushu ya kini ke program de surging ruai ni kisamla puli ke Riboy College ke Khasi Traditional Music Department bagi eki kam kijam di mama i kum kau lundo ada uparan ada kum kau nongkre mensopal ada nongikai ilale nakabenta kari ban kajan pemiliu kemudian lu nanya perto ngantre bani kum ikun sama Riboy shano menya hikmat adil kane teru nasa perkun pede ngajikran ba ni we resep KSU kalau saya tunggu office hari ini baru begini pak, channel kalian tinggi ni yang ni akan dok ni
Ini kap ikan ngannya di kiu bagi tresion. Ya ufada sila muskil itu, iba cukup ufada ski, nak kasih syajar nice part way. Akapor, kaba kadon kerja Kristen ki kepala. Lakai itu kadon bak sayang pun itu kadon bak sayang dari kawin itu kipor kasih orang berpona. Jika hak sayang itu orang dari biak untuk sedang, sodedan kumba si 9 kilometer. Tehak itu kipor Kristen syajar nice part arpobi. Kali kasih curi dalam kau kawan barang mut kementur sepuluh ribu dari kasih lembaga asal. Mereka itu cek kau kasih dan masyarakat bilang bun di berat kau bilang bun di hati. Ini kimut kiwana selong kiwana nasorang. Tehak itu kipor kau prasni Kristen syajar aspa syajar nice part arpobi. Kau boleh dijimang kau prasni udah kipor kesini udah cuma jika tu kanan. Itu kena lebih injongan dari para terakhir resmi. Kalau masih kaya resmi, uyang itu masih kena. Kajian yang berapa? Isu begitu orang yang ni tertentu terboy juga ni macam itu orang ni bayang kuni bayang kontai bayang ni orang ni bayang ni macam mana ni ni kan? Nama ini boy nak net ni kan ni terjadi tertentu kata kata kuah mereka mau patut patnam orang di mereka itu kata yang resmi yang patut resmi yang patut resmi halu kadau beri kerten. Ada di berjumpa mana kita pun di dalam kasih ini di dalam pustan. Jadi lapa dari tanda kadang kerten yang bus itu dosi. Mas lejer itu nama dalam kasih itu kerten ini sampai sepak kecilnya. Tahu he usah untuk membuat ayam. Atau tu buat pindah kiboy ni tip atau yang garage ni, idon dari garage dong tam, garage dong telu, baru kecilnya tip kecil. Iya tu buat kiboy ni terus pakai. Kiboy ni kejerit dia usah tak sepok kuai hati, bukan dia bergaul hati. Aku mian tahu hati. Boy dia kuai hati, kan dia kuai hati. Karena perang musuh itu lah perang dia orang tem marwet. Tambah lese kata ni lah kan kena ni lah kena ni lah cuni. Dah kecil yai terkepor, kadon kecil kelak. Tapi boy cuni yai lembah kata kau dekat usian, jadi tidak cukup usian. Dia lembah komusian, dia lembah kejukemur, dia kayi dia kamai itu. Hajan kini asamis, ada kini karbiru. Mo, tu uhe usaha untuk prasni hadu kasnam. Si hajar nice pa ada tu di Saupo itu kita ni missionary. Ibu orang binong yela, kiwan na kain po, sulong. Why dia missionary Obermeyer di Jerman missionary. Iba pernah kena iba celaka. Orang itu Bible untuk Bible Latin. Atau ini nama orang kata kasih Bible untuk Don, atau bersami hadir pada cuti jom info pada Henry Antin security baru kapalang presterian don di balasan untuk kenapa? Kobels mission kawan kau hari kasih ban penang penstart kawan kau ban penang penstart. Nasawa macam dapat hadir. There is the presence of the great God. Now, used in Bahrain, yeah. If you get Greek, you get what you show that you play, show Helen, show Zeus, out of Olympus. What happened? I was still looking. The Greek, you don't know the Greek. You don't go to you if you take Olympus down. Prasmusta. Zaman penuan dur, kata jumlah mereka kasih jumi. Ini kasih ingat kuma. Ingat kuma. Ingin mengiwan kaya tempat segi kesehatan sebenarnya kan? Hidup orang tahu, go to you if you take Olympus down. Betul. Aswa kasih sejarah dari Spanyol puan, terus dan ramai itu apa nama semua punya. Om pun kena ino tangba, semaki. Lumus berpeneng udah utumai, jongka jing long beliau lagi, jangan long Kristen lagi long kuna ro, hanto lah penuan dur. Dia ditaki, jadi beliau dikasih, dipar, diboy, dibuat, dilengam, itu. Nangko bisa berian tunggu sini. Mereka mau propose kita di situ. Kita kasih prepare imagine setelah itu, kita mau propose ini. Ingat pakadon kata kador perklay rumus dotnet. Operasi wong no kumba puron ki Greek. Bagingat pakadon play wong Olympus atau ini kasih puron rumus dotnet.
Hadu mentah meneru nimpat lah. Lada kada pusat sini. Nan burung dia lum jong hok ya. Hari kasih jadi dan naik tadi lum. Ulum jong hok ulum setmen, ulum jong apa? Ulum dingin, apa ubri kuat sih kalau jadi dia ulai. Kita ulum selong ulum jong karidi bestur. Apa ini kasih ini orang tu yang cakap kami. Dan itu perkara mesti aku cakap pantang pada rumah kiri. Dan siapa ini aspek generation ini umum ada katanya lah kamar mentah ini kat pun kerja apa mentah kan dia ada kamu so it goes on teo operasi kau tak mahal kantor ini mana dibuat operasi itu kat tempat kena kecil siapa cakap beriu kecil cakap beriu operasi kita kerja kerja mau pelaru luar udah kasih mau bayar oi kami kerung apa kejuang jebakan tu pelak punya Islam. Ngau bagi masalah kemudian yang mahak tu kasih jiwa, udah toh siapa kacau boleh kasih. Kelas buk, cuaca tu punya buk, halu menang apa lah tidak, jadi penjualan batang kalau umat percaya lebih, lah semua. Dia toh kan melakukan kepercayaan gaji kisian, layak sans papes, have penjualan mobil ini. Nah, mengatakan apa pej pada, dan masalah ini. Sistem kasi masalah. Kakatnya kau boleh gaji kisian. Tapi hau pada sini, kalau nongkong gaji orang cuma kolong bang gaji IT namun kacau kalau nongkong kum balong tau don Bosco, pindah don Bosco, don Bosco beli padaru, IT nanti sama. Malang weu sama boleh tak boleh pasti. Jumpa orang yang happy ada PhD. Jumpa dia orang yang nanti kajai penriu kaba pule kan Unang pro HLS mesti tahu kita kita. Upun sore itu pun pule ada melokot pule. Kaba pule kamu pio additional lagi pio exact information yang kita. Apa sih kita ketemu suka dengan melokot apa? Pakai internet, pakai mobile, pakai tablet, pakai macam-macam yang berlaku. Kalau dia itu pun kita bayar dari pakai internet pasta. Jadi nanti pada nanti tu dia nak buat Israel mah, bawan siapa nanti dia boleh tu dia private forum, ikan rumah dia rumah tu bahar tu dia punya usaha. Jadi hadirin bertubi dari India, Pakistan, Bangladesh juga. Pakistan sejak naik pandai bahar mulai sakit dia. Ini Pakistan diberi, no? Ada yang perlu memperhatikan dia. Memperhatikan dia sesuatu yang perlu memperhatikan. Buat Kaisar Bangalore, kesetuju di college, kemudian di profesor. Buat nak itu, konsep. Mau macam mana bukan? Dalam peran makna, ketiga ini berubah ini. Hadon Bosco ngalayo eyewitness, way di perkelas jom berasni, jom ujon dari pormen. Kayak dirambak, jom babu, jom dilatih. Ujian dan formen udah way, the politician dan KU, ibu bahasa kriya di tangan partai, udah kita diwar, nongkaran, udah sifat kelas operasi, mau operasi start pelan, ada sistem sound kelas ada sistem, mau mobil pakai TV, laser sistem ini betul dan mana dia tuh kasih untuk bahasa kriya, dia upaya sistem Bosco. Di padar Khubor don di padar selesai no di slot dan Bosco sedang ban set up sedang ban school panikai dikasih itu Khubor dia ngomong kita kejimbing dari dalam sadum ngimpi emang ngimpi kejimbing nangkan peren lebih kejimbing dari dalam sadum dia impak tip kepat keselan betul aubi jadi ini di padar peren di syamba pasti start masih dia katakan hak Khubor enggak elementary education, di Khubor Hadon Bosco, hak Hadon Bosco juga, tapi dia yang doni dari untuk apa kamera pam joki dapat hok sepam pasti. Nanti nampak nampak kaya pasti Khubor, waktu kau pernah peren, waktu pas pasti menjadi syarat menteram, dia jatah pasti menteram bisa musnah semua produk, koi ha mau kawan, musafir doni di sini mau tawar, sudah. Nang itu pergi ke Cilong Mayang, harta cimbit, kecindung, harta yang dia kerja.
udon uklar udon senang utau uklar sumbi na de sulong mayan bagi jumet pun kapur ba uklar barbor udah memaji ang sang ni pur lendok kayan man penyak uklar te bawan ya asal sekolah dan posko ustaz pak nang tu mas mendat elementary education bak ipa itu sekolah kata akal kata nang tu song si por ya kendu pot iwal aprok jadi jadi kita beri undai bang apa yang kendu dari kita kam halor beri ni iben beri di duduk berabit transport duduk beri cak beri di ba kamyar apa ni apa kada ulah don di novel roles la don halu putar la don di bio di best price bio di cikitu okay teu poi ko kakao i do plan jadi sebelum di kita masuk loko di beli itu kan orang plan mahap kon pergi bahar kon beli pokok nangko udah way nanti nok India ko pendem na saudara atau di college apa kamu kuliah Kolkata University kan degree ke balong pendem ke BA Latin honors kakak tu ko pergi di Balang Kristen barabor language ke Latin eu chamo tu saus nem sasan Latin udah gul madales hati tu Islam nama termasuk nama ngah persa ngaliok bagi Islam asal kerja jom pasti tak senang tu orang bawa kerek tu gul madales kecil bisi orang di kana kibai bagi cek beli bagi mungkin bersyukur bagi kita dek kibai cek beli bisi kita bisnis itu apa nak hidup itu, tu basok masak tu masjid itu, atau apa balong tu yang ni, bagi ni barang Katolik, kita nak kacau cepat kaya, tunokan, balong reunian balik balong padar, balong kamu lendok semua. Jadi tu masjid kita bagi nanti nonton one passage long. Ibu di boy kerana kita boy bit, email itu jungai merah jungai, ada jinting bau kau pun lawan tu di parai, kerana kita boy Lima temekon, cile nak kasih tengok pencak di mentak. Kalau putaran dong dibuat orang tua cile nak apa boleh nak kali dia dengan kamera. Dan don tu cuma buat. Kami ni cuma buat seperti tebet itu ngai kom, bawa dek, dan melek dan periak lagi. Haduk kata ini itu ngai kom. Namun dia pun praksi pun kom. Namun dia don buat praksi yang cepat. Dan makak ini buat leksu dan melek dan periak. Praksi kom tak periak di seperti itu nampak kaya. Suara pembeli support Italy, nampak ship Santa Maria. Dia kata kecilin journey, kata keduriau bat, kepas arkayo, antaruh dan ajak sakit keduriau. Bagi teks di don disipai keren. Dia kali kan live account pak ngap bersaksi, nari ngepet nasumar praksi. Ini saya prasnya. Don di parah cuma Nero, don kejadian besar. Kemudian saya tahu ombak ngepet nari ngepet dia tu. Termasuk dia kata yang pasti di mana sudah tak sistem. Wan sudah ini terjadi cuma ya dan stop dan kuat cuma ini. Mo, dan nanti pada bak hari Italy yang dem trip pangkat panai dan Italian, dan Spanish, dan French kepukor ini ke Europe. Kadai Islam masih naik itu cuma Islam sampo gitu. Mereka Kristen ke Europe kalau in chaos dong. Mereka dia pada industrial revolution of French. Jadi don kita di urban berlambang. Kibor macam jar operasi wong daga betul ngok uboi Italy. Kemudian saya nombak turun direct. Nampak Kolkata se Bombay ship jar ke Italy. Daga betul ngok uboi. Kemudian kita way ke nombak ke Pongam ke Italy. Kapong nombak turun. Kaseng samla SCC Parish Bernihat kalau pelong ye ke retreat ke Arpau na ke bentaki kun samla jong ke Parish Bernihat na duk kat South tarik haduk kat Nril tarik Julai arjar arpulai halor ke thim tuan syanga pi barok ki beshitam bat kia jingkit bat nga ngan penjat hat ye pi na ke gospel jong Matthias ke lenong bakatwe ke dukat pa arpu pra kumbalai spa du nangut ki kun samla ki la poisye ni ke retreat Hakani ke retreat lawan day Father Jude bat ki kenhon jeng i na Holy Redeemer Renewal Center Umroy.
Bat ila ai ka mat pusan bat ka jing kongsan jong ka Eucharist bakoi bat ka tin ublei ha ka jing em jengi kum ki khun jong blei. Bat kum no ngi ki khun samla ngi de ban jingai ni ki pop ki sang jong ka parthai ban yo e ka jing e blei bat ban khot ru kum ki nong bot jong Jisu. Ha ka ni ka retreat ki khun samla jong ka parish ki la yo ban shimenta ha ki session ki ba ya ha bha bat ka jing em samla ka jong ki kum no ban nang yai te ya ka jing nget bat ban yai long borbor ka jing shai ka parthai. Lingba kinuksa babha ka jongki kamas bakhoj ka jing phlapop bat ka jing mani sacrament ka ba kerpang bha ha ka ba kilayo pedyang yu mensim bakhoj obalakta shisha ya ka jing mot jing berkhat ka jongki khamtam ya ka jing long mensim ka jongki kabala ne kumbalai kenta lingba ka ni ka retreat usok babha ka ba kilayo khet ka de ka jing ya shakmat ban yai te ya la ka nongrim bas camp ya ka jing day bat ublei nong thau kata lingba ka jing e lingba ka jing it kerpang hau Jisu. Lapan kot ya keriteri jeng ki khun samla da kemas bakot bat lapan bot sedang jeng mani sakramen bat ki para banget baro jong ke parish bernihat. Jong uba o Benedict Rani balajutek pat ba akum uba obi Rani harungkat ki bahaying bat ki parlok pe ej bathon jong u ha ka khat santrik unaitung kila pelong ya ka program ban kan mau ej ya ka lingkho sngiyap ka bishis nem jong niu rangba ubala no sinyang shipon ha ki kam ke imlang salang kumban sia thu lingkot chapang uba o Benedict Rani la niu obi Rani bamkwai hadwaru ble la khai u ha ka snem khat santrik August kat kendai spasan pupra bat ulak lat no nakani kesla perthai ha ka khat santrik jong benai Julai arjar arpoar uni urang ba udei unong seng ya kwe ke seng tremont ngobha kari boy area welfare association bat ula sengru ya ka Sati Raja Memorial Secondary School ka badan homesning patarim bat kiwe Hakani kesngi lawan banedan bentalang dok ba Mirul Bonds Aim Emily Kanongpo Father Pius Shada Parish Priest Komsning Parish ba Rocky Marwin rang bashnong Komsning Town Proper B ba Carius Karkungor Vice President Berim ka RAWA ba Rocky Kella Chairman Komsning Town Dorbar ka Kong Banisha Omba Vice President ka RAWA ka Badeiru ka Khun Ningkong Jong Ulit Obi Rani ki Khna School ki Asha bat kiwe Hakani kesngi ki khun ki kti jong niu rang ba ki la yo ban play ya umot sa jingkan mau jong niu rang ba ha ka plau ying jong ka school Sati Raja Memorial Secondary School la yo ru ban sa me ka khusnam Obi Rani Memorial Award sha armut ki longkemi ki balawan ra nam bat burom lingba ka jingel akai sports bat ha ka jing pule bat yo ru ban pelai pai pai ka documentary film shapang ka jing em jong ba Obi Rani Show
Hakim lang ka salang, hagabalang, hakiwi ki benta, ki balanok senyang, hagabagi dinjak ki jongki, ki yaine sirta, ki kentin ki bau melung sosot ham ujukren, kabayedei bahana ka benta ki samla, bana ka benta ki mati ki babun ki jukren mau. Kabong kami samlah kemat jompi ba pintip shono ban pai. Don nuklur ban lam lenti im ke kerteng sa kanam. Ki kam ki babha ki ba iba benedik ila ino sedin jong i. Walada i im don syu ban ni. Mar kemat gimio syu ban ye kendu ban i ban ye pajut keti ban i ban ye rekhi ban ye sultanan. Tendai ki kam babha ki ba i ila ne ila ino sedin ki bangingim la ban klet ki sanam sirta ki kam ki ba ila ino sedin kajing associate ke jong ibat kajing kesem ke jong i kata ngim la ban tip dan rengi sutu biang na ki kentin ki ba ki khun ki jong i ki kren nagi kam ge ba i ile ngi sutu ba ulong ukpa ulong uparlok ulong nong ai bensim ulong unong yalam unong ai buj ai bor ya ki khun gi jung i ban penhe pensan naga akor ke borom ngujing tebru teble ban ngi smokmen bani i bakum ukpa ula pendep ila ke jong ke kamram kat boda uble udang ibit ban bu i wasla jong ke perthai haying hasem ki kam ki jam kajing yalam kajing u yala kajing ying kasem ki khun ki kisi ading kajing mat kajing i kajing klat no kajing kong ru kam haswa kam long ka besuk kajing ya lenti kajing i ngamar sin ban ong begini ki khun ki jong ki badan mentra kenthe ba sinrang kilayo sibun ki jing hikai ki bamenta ki yang kali kajing ki kejat ban penek pensa ya ki mati ki bai laseng la gade gani ke caka pengidan hang ni lagi wi ki penta ki pengidan bad ha gabai dei bad ka Ribhoi Area Welfare Association ka wi na ki NGO ki balatri bha po ka them Ribhoi ngai le di roklamat sibun ki kam bani di kam bad kani ka seng ka IT le di na ka benta kumno ban sakri ha gabai bad ki awareness ki ba fair nadu ki por barang penteri kam ki skim sorkar kum MG and RGA lagi ki awareness lagi ki social audit kiwi ki benta ki lagi bade bat ka khut ka suba lang ba ka Swachh Bharat nang ta ka total sanitation campaign mat kiwi ki bangi jui kendu na ka por ki contribution ki jing no senyang ki jong i leng ba jong ka rawa ki khot ki bi dan nang ni bat ngi ki bana keleng jong ka them Ribhoi ka wi ni ki lat ai kam ai jam nang tawa khamtam ban sakri na ka benta kani ka tham Ribhoi ka bi ki chungi begins with a dreamer. Haman gijing posneu ki bakrao ki sedang naunong posneu nasionong maudem lakha lapun yu ka vision ka bau yo i kajing posneu ka jong umi nalaying banwan hapo shnong sning ka jongi ban penurlong ye kajing posneu ka jong bat ka mission ka ba usdang ban penlong yaka ha gani ka shnong ba i ka jongi ba obirani kum mga ong umdei shu tang urang ba jong gani ka shnong Henry nganong ipi ba udei uta u founder. Ubadan ya ka mission. Hagaban pun urlong ban sandur ya kani gasnong umsning beit ke jongi. Kumuwei na ki kriu perkhat ki kraw perkhat. Ubalawan na pat kawei pat kasnong na snong syari bajengai. Kajinya lenti ha kajingim go jongu ban poi ha umsning ban seng ya kaying kesem go jongu ban penhe pensan ya ki khun ki kti
ban sandur ya kasnong bait kasnong umsning na jongi udai wei na ki reu perkhat ukrau perkhat lani utau khulur uban yalam lenti yangi kita ki longdin ki babut ya ki dinjat ki jongu ba obirani kumutau nong seng nong bu kumutau krau perkhat jong kani kasnong bait ke jongi Iladan shibun ki benda ki bakterpang. Bakani ka shnong umsning jongi kalong kumne kamba kalong. Kadai ha ki krau perkhat. Ki bau niu rangba ula ai. Ti met bat mensim. Bakani ka shnong jongi kalong kumne. Ngakan mau ha kapor ka jinglong kena ka jonga. Bai pai jonga ilit MS Royce Im. Idang long kumus kretri shnong. Jongga shnong umsning ba obirani hasnda senda ba ipai jonga kumunong seng nong aibut ubaidon rengkat ban sandur ya kalawe jongga shnong umsning ngakan mau hakapor jinglong khna ka jonga haba ipai jonga ilalong kumrang ba shnong jongga ni ka shnong umsning hakatu kapor ngimpat don riu teligi shnong ngidang don en riu teligi dong Barka shnong bai ke jongi latip ya ka kum ka dorbar shnong umsning pelun. Haus nem kendai pupra hadu arhajar iwei bai pa jongai lalong rang ba shnong. Ngakan mau kumno kini ki armut ki shong ban perkhat. Teng teng ngasgo binyaru. Haka jinglong kena ka jonga habangai i baki ya shongkai. Lakadai ha ying jongi. Lari ka ying jongi ba obirani na markaya jan bat ka ying jongi. Teng teng dalamit laong ipa haying jonga barani kapor kalamit yangan litbu no yapi. Barani yong ya babu litbu siya mapi nga nangalapoy mga haying nansawan bu sa mga yapi saying jongpi. Kia kren biria praramba. Naman na prengki kun bariddo de mga baju penbiang yaki hakabam kadi kajongki habakut kajing slok kajongki syabakin ya prano bat ngakan mau thik pathik bakumno kini ki krau perkhat ki ong ngine sandurno ya kasnong kajongi banseng hakatu kapor ya kani ka jaka latip kum kata ka old age pension All age home, all age mercy home. Kini ki arbor kila perkhat. Badai haka jinglong orang bak shnong jong ipa. Ila ai sobha ya kani ka jaka syaka Ribhoy Area Welfare Association. Syai ba obira ini ba insdang ya kata ka all age mercy home. Daka jingshit hem yat be yat rinti ke annual youth fest ke Bahnriu jengki kun samla ke balang shnong madan terpat bahak pokok ke parish Jawai ke belalong naduk ke kat santrik mentau benai naitung haduk ke kat nriu terik jong mentau benai naitung. Lasdang ketika program haga kat santrik da ke opening ceremony da MDC jong ke Jante Hills Autonomous District Council Sri Saron Paswet ibelong ikong san haga tiga sengi. Haka jingedon lang i guest of honor Miss Cordor Salahe but I Father Lawrence Rakus Nam Paswet ibede spiritual director jong kasing Samla Parish Jawai. Haka ni kasingi la pelong i dancing competition balawan bani shimentas ngobha bat chat kemende ki kun Samla ka balang. Haka kat new tarik la penkut i program da ka closing ceremony bala one day chief guest Shri John Da Lingdo. Shi hajar tamngut tut ki pat riunget Kristan syakasngi borom ke Maria Tiu Kulap Mystical Rose haka kat santrik jong mentau benai naitung arjar arpulai haka shnong mau nyang la. Haka tay kasngi lasdang da kamas bakot ya kapor shpo baji minstep balapin minta ya kamas bakot de Reverend Father Leo Mary Lindem ibede inong pet nyong kmi jong ka Mystical Rose haka jing senran lang jong ki laingut ki padar ki sestar ki brodar ki belawan bani shiminta lang haka tay kasngi bat ki pat ublay ki belawan keleng ki parish bat ki balang shnong bapher. Haka mas bakot I Father Leo ilapin priang ya keketin jong blay halor ka Maria Tiu Kulap hadin ka mas bakot lapin bot sa dagjingmani sacrament bat ka jingle buram ya ka Maria de ki babon ki long kmi ki long pa ki khun samla bat ki heb barit.
Gelapen kut ya ketika sengi deki cultural program ha kaba kinong ishimenta gelapen chong shit bat penshingan ye ki pat riunget. And regulate annual fees, John Mariam Mystical Rose, Kabadeng men Kalai Tarik men Shisni Balajak, Hakabaki volunteer, ki member Chongi, Niladon ki retreat, ki Balaisni, Hakani ki Jakam, Ban Penkret Yalaji, Nakaventa Kanigasni. Banamar Bamagi Pat Margasni Sajan, Nidon Hani, Banwan Banterwan Yalaji Shawblay, Te kontang ila buk nan na kaigasni bama pi baro tinga yo banwan banyero ban pendon boram lang yaw blay. Namaro ni buk and kalai tarik pi baro tinama banwan is a walking day. Te kontang kaigasni pat baro nilai Lord larang ikwa. Oblay Madagasni, Udab Gachin Command, Ujisu Madagasni, Ukrao Gachin Command, Jongu Kabamla Banbatai, Habo Yoi Magi Kispanut Madagasni, Ibadon Hani Yai Kaburam, Yakakme Jongu, Haganam Gakarten Jotiu Kulap Mensim. Maria Mystical Rose, Kawagi Jupat Yek Barabon, Hakanik Center Kachoni. Particularly Niam Naka Genesis. Niam Naka Dbmntv, a Dbmntv, a Dbm Sambai but Sambai Jongkai. Hadian mo Adam na labang na utawin, udray uday ula kadyabu but ula ongko. Eight medan, ula on, ngarayo snowy kajing sawa jongni, hakape, but ngara shakti, namarba ngara nukkud, kumta ngara buri yalagi, ula on. Manu biyato yabi, bamira nukkud, hato, nilabam na udin, ubangara hukom yabi, matumbang, ubriyo ula on. Bakantay, bamira ay, bakandon patna, Kala ay hanga yaw so jong daw din, but nalabang. Diyo tribe lay ulaong hakatakin te. Kajing pule lakshiti Paulus Bakoy Shaki Kristan Hagalsha. Go para. Endala poy kaya balamang ublay ulapa ilaw kon
balaka na kente balaka hapo ka an ban sispa ya kito ki baladon hapo ka an khnang ba ngindo yok diang ya ka jingting kum ya kikun but namarba kilong kikun ublay ulapa hakidono jungi ya mensim jong kun jongu uba perta aba kupa kumta dau play pimlong shu umrau henry ukun but lada pilong ukun pilong nongyo paten kaktin jong Badda kini ki khubor ngila poisyak bakut jong kini ketup khubor ni ai ke jing khuble ye phi baro bepin kwat pin kia bat ni kerpat ipi balada don ki khubor bajah ki parish ni kishnong jong phi bepin pha ni pentip shangi hauting number badon ha ke screen jong phi khnang bingin dang la ban pin mi man katayo ye ki khubor niam ke jella khuble shibon ublei on kur khu ye phi
Kublai Phi Baro Naka Don Bosco Media Network, Nyewan Ra Shapi ki Khubor Niam Kajela jong katayo bala jong panay naitung arajar arpulai. Kimat bakong san hakani katayo bala dep kilong. En pen priang Khubor ka Dbmntv ya ka Catholic World Youth Day na Lisbon. Daka second late Father Reverend Silvanus Ni Lingdo Machapang Excellence Academic Award pen Khubor ka KSU North Khasil District League Samla Bapas Baha. Tuat ki kun samla syaka retreat ha Holy Redeemer Renewal Center Umroy. Bat la rakhe kan mau e je kalun ko sniyap pa shisnem jong ba obi ran. Bat mentang in pa syaki Khubor bakam benya. Umos Reverend Bishop Americo Aguiar unong penyat yaki kam ki jam bat kijing penkrep penkrum ya kelumpung ba jong ki samla Catholic na keleng kiri ke perthai ka Catholic World Youth Day ka banlong naduk ka shitarik haduk ka nyau tarik unailar ule pentip show Reverend Father Michael Macri Managing Director ka Don Bosco Media Network and Television balajit ikini kalat pathai Khubor ban shimenta ka jing pen priang Khubor ikijing le niam bat ki program jong Pope Francis u banlong ukongsan hakani kelumpung ba jong ki samla Catholic na keleng kiri ke Perthai hanong ba Lisbon, Portugal. Kani ka kabuksiar kan long kasin ka beningkong na kabenta kalat pathai Khubor Dbmntv na kajala Meghalaya ban shimmenta ha kajingpen priang Khubor na lumpong ba ka Perthai. Lakmi linti badaki million ki pa kin 1 poi shakani ka lumpong ha Lisbon, Portugal. Reverend Michael Macri ringkat baka kinhon kinong terekam jangka Dbmntv kila shim ya kini kajing plela kini kelumpung ba kum ka kabuksiar kabanja shisin hakarta breu kabansa kan mau hakipateng bandang wan. Kakinhon Dbmntv barok away kadap da kajing sngongo ya umus Reverend Bishop Americo Aguiar bat ikakinhon jong u kibala pli kini kalat na kabenta ka Dbmntv banyatre bat ki TV network bapaw nam jeng kiri ka Perthai. Pope Francis un poi Lisbon, Portugal ha ka artarik unailar bat un shimentai ke program babonjat haduk kasngi ublay hindriu tarik unailar. Un lit pai ha ka pormiet chenong ba room ha kani kaju kasngi. Te Kublai EP Baro na ka Don Bosco Media Network kalong ke ka ba sngo sarong shisha ba hakasin ka banungkong ba ka media na kane ka jela jungi kala ban shimbenta rangkat bat kiwe ki media na keleng ka Perthai ban broadcast ni ban yetre lang rangkat bat ki media ki baper kum ka EWTN bat kiwe ki media Catholic jungi na sodong ka Perthai ban telecast ne ban broadcast ne ban peni sya ka Perthai syapang ka jinja hapo Portugal ka badai ka jinja kendu ki samla na keleng ka Perthai ka bangi khot ka World Youth Day kaba shaitlong shisin laisnem di nilayo ka city na bishop uba penyat ya kene ka World Youth Day po Portugal Lisbon but ula tho ya kene ka city wong kumne dear Father Macri Managing Director Dbmntv please sign up for a press pools at the location of World Youth Day central events indicated on the maps in the form link below. At each event, there is a pool designated for journalists, photographers, and camera operators, and other exclusive pools for photographers and camera operators. We kindly ask you to fill out this form according to your operational needs and in order of preference as indicated. We will try to accommodate, but keep in mind that it may not be possible to fulfill all of them due to space limitations, and in some cases the poles may be rotative. Therefore, to bishop ay kanang kenegalis bangila banbut kamtam ya ka program jong kapa bakhoy teki program jong kapa bakhoy ay teki sngi kalong kumne ha kasngi balang artarigu Agos unwan na Rome siya po Lisbon nyo baje san po minute mi na po Rome nanta kumbashi po baje unpoy ha po Lisbon ha Fico Maduro Air Base sa po Lisbon dish po baje kandon ka official welcome ha po Air Base sa po Lisbon hi si po sa po san par kandon ka welcome ceremony na bentaw pa bakoy ka po ka Palacio Nacional de Belém kadwe ka sanpat kadon ka jingle jungo jong pa bakoy yo president jong ka Portugal
nanta karar katsan unya kendu ya ki riu sarkar ki riu he riu hai na Portugal bat kum ta ter te san chiteng janmit bat aga 3 Agos kanon kejinya duai lang kejing kendu ki bishop ki padar ki dikon ki riu niam baro hapo Lisbon lai tarik pa bukuit un wana Lisbon mi na Lisbon un lake Cascais hang te un ya kendu iki kena semla ha ka we ke university ba kateng Universidade Católica Portuguesa di nang tu pede un ya kendu iki we ru ki kena semla kum ha Escolas Ocorrentes Headquarters nang ta pede ha kapor san sapusan kandon kajing bidang sumbai pa bukui kapo Colina do en Contro Sauterik ka sito ding Sauterik Agos sito ding kapo Lisbon hi pa bukui un don lang bat un penyai ya kesakramen jing mapok mo kesakramen jing penyesuk na kabantagi kena semla nang ta ha ka por kendai saupusan pat un lejungo ya kato ke neki yang beduk dan bantu pat kandon kecinya bamja hal pon ru beje kandon kalenti ding pena rengkat berki kena semla ki bawan keleng kepertai kene kalong ke basong tenat kalong ke bai tenat ngangek scam ba ngin yo ka network ka babiang bangin la ban broadcast nadu nang tei napo Lisbon shane shapo jela jungi te hagasan tadi kasi sejai pat upa bukui undon Lisbon badru Malaysia po Fatima hangpor prabaji unmi daka helikopter na po airbase na po Lisbon Malaysia po Fatima hangpor prasan po kan poi hapo Fatima karon ka stadium hangto te hangpor kendai stem pade kanon gajinya duai rosary rengkat berki kena semlah ki bapoi syak tu jaka badru rengkat berki bapang ki bastong ki baladun lupa hak tu kaying mane ka caka ba ka Maria ka pau ye tu ki kena di krui bejipat un wan pai na po Fatima siapo Lisbon nang tahap pon dru beje janmit un ya kendu ya ki padar Jesuit ya sen Jesuit nang tahap por France sapusan ka por Portugal ukwa bukoi undon bentar rengkat beriki kena semla undon rengkat beriki kena semla kebangi ong ka vigil adoration kebangi ki kena semla na sodong ke pertai kini ya duai kini ya pusuan barok shimit mungkin dan kejinya mene sakramen dan dru tadi kasniu bleipat dep kemas bukui kan long hapor kendai beje upa bukui un benbentai kemas bukui rengkat beriki kena semla barok ki bawan na sodong ke pertai por kendai beje nang tu pade ha por sau stang un ya kendu kerpang ki volunteer ki ba train na ka kene ka world youth day nga ngai scam bangi dengan yo ya kendu biang badu kumbangi ya kendu i po Philippines ya kendu yang ki ba train ha po ka media ha po Philippines ngai scam ba ha kene ka singiru sai kendu ngi baro ki bateri ha ka media ru bar klempep ha ka tu por ngin kemau bantuai na ka ni jela jungi na ka benta ki kena semla jungi tidak bantu pade ha ka por san po wi chua bendap kan ru beje ukpa bukui un late no shapo kan airbase po Lisbon but kan don ka farewell ceremony na benta ukpa bukui na ta ha por ru shipoa un mi na po Lisbon un late pai biang shapo Rome kene gede ka shiti ke ba bishop ula pa shangi ki media kamtam bingin but yakini ki events ini ki jinja ki bejah bertei kamtam na kamta jungi ki Kristen jong kabalang Katolik ting ai kuble pi baro ki nong page jong kene ka channel jungi badai lemba ka jing support jong pi jing Kristen jong pi kabala pelong ye kene ka media jungi mo walang idang don tang license menta ngi la poi shadu neu mau mer wa ngim poi perkhat kade jing ku jong blei lembaga jing duai jong pi pat ni kwa ban tip se pi ru ba dei tang ha ka YouTube ka ba phila ban pe ya ka Don Bosco Media Network man nga man ta ngai i ba kibriu kila duna ba ban pe ha ka YouTube mar ba
karit yo lese haki mobile tibun menta ki balapet lam baki OTT ka OTT platform ni ka over the top platform ka ba kadon Bosco Media kala penmi ngatrai day tang kadon Bosco Media ka badon ya ka platform ru ya ka OTT po ki smart TV jompi pila ban download ya ka app ka Google Android Play Store jompi jongka smart TV jompi kalong tik ki OTT kumba baru pipet ya ka Hotstar ne ke Netflix ne ki Amazon Prime ne ki apps pipet ki OTT pipet ki smart TV jompi pila kumju ban download na Play Store na Android Play Store mo kamtam ki Android smart TV pila ban download ki kin install haga smart TV jompi bat ngan kam le share ke YouTube ne piman kam le ki website ni don ke website itu nah bentar kan ke news jungi nam ta kan channel jungi dari tapi don ka ba OTT pi install ke OTT pila ban pe ya ka program jungi haga smart TV jompi hawai ki ba pe bo YouTube lu ni kerpat ya pi ban kersia chu ini ban sam ban share si ki perlok jompi ru ya akan ke Khubor ka babha ya kan ke channel jungi hawai haga local cable ru bo Meghalaya ngatharai lajan baro ki shnong ki thau po kari kasi jentia juni pi yo ya ka local cable bala penyat ya ka lelangi cable di haka local cable ro pila ban pe ya ka channel aspat nyo po khandai but lada kalong ke ba ublay sa ka khushu ladang ni yo lat ka network ka biang na ka benta juni ka range ka biang na ka benta juni ban le live ya ka ne program na po Portugal in presang hi ban le live claim da delay kendia ru na Portugal shani sipo ri khasi jungi de dang ya krishan yangi dang ya duai knan ba kane kam ka bangile kam dei na ka benta ka burom jong ni ka don Bosco Media Henry na ka benta ka burom jong blay na ka benta ka burom jong try jungi Jesus Christ de sajisin kublay sia jarmo ya kini ki staff jungi ki batrish dom mit bat mensingi bat mit bat singi na ka benta ka jingkiu ka ka channel ina da place name south name benta ngampoi perkhat ba south name ka jing ya identity jungi ila cross ya ka silak tam ki ba subscribe ha ka YouTube channel bat ki briu na sodong ka partai ki stang tip ya ka channel jungi na ta daw ni o sim benta ru ha ka ne ka ban broadcast ya ka world youth day de ku blay jarmu blay sakar ku kedoi pi baro Kumshibenta ban penceluri ki samla puli bakin kinjo syaka thong jing start haki kerdan bapher kamtam ban sei ki samla haki kerdan civil service bat kumjo ru ban kinjo haka PhD ka Khasi Students Union North Khasi Hills District Unit kalapen kop buram ye kumbah nyo pesan ngut ki samla puli bepas bha jong snem arjar arpulai the second late Reverend Father Silvanus ngi lingdo machaprang Excellence Academic Award arjar arpulai kumshibenta ban ai nam yo Father Silvanus ngi lingdo we ni kiriu kraw ka jat ban riu ban kan mau buram halor senyang uben he ha kaliang ka tho katar bat ka jing shakri ka jat ban riu ha ka jing elang bala pelong ha ka khat nyau trik naitung ha district library nongpo ka badei ru ka lingkhu sngi yap ba shispa pra jong sim tirot sing la sakiru akate ka sngi da ka jing don lang usamla shempang lang El Mauplang ubadeiru Vice President Barim ke KSU Sengkemi kumukongsan haka jingidon ringkat usamla pensyai borlang Rani Information and Publicity Secretary KSU Sengkemi kumusembut kongsan uba Albert Sngi Lingdo persajong Father Sngi ubabu Ferdinand Karbuli lecturer Khasi Department Riboy College bat kinongelam bat kidkhot KSU North Khasi District Unit bakentup yu President usamla Ferdinand Karkamni harengkat kisamla puli kibla yok ban pediang ni lagi kusnam rengkat kejingesan ran lang jong ki kimi ki kpa bat ki bahing asem Lapen Shongkun Shushu ya kini ke program de surging rai ni kisamla puli ke Riboy College ke Khasi Traditional Music Department bagi eki kam kijam di mama i kum kau lundo ada uparan ada kum kau nongkre mensopal ada nondikai ilale nakabenta kari ban kajan pemulio kemudian lu nanya perto ngantre nani kum ikun sama Riboy shano menia hikmat adin kane teru nasa perkun pede ngacikran ba ni we let's KSU kalau saya tunggu office hari ini baru begini pak, channel kalian tinggi ni yang ni akan nok ni
Ini kap ikan ngannya di kiu bagi tresion. Ya ufada sila muskil itu, iba cukup ufada sih, nak hanga kastem syejar nice pa arway. Akapor, kaba kadon kerja Kristen ki kepala pa. Lakai ko kanombak kayang budi untuk kanombak kayang dari kawin itu kipor kasino ko ponama. Ika hai kayang ko mo dari yak ko sedan, soredan kumba si 9 kilometer. Te haki itu kipor Kristen syejar nice pa arway. Kali kasih juli dalam kau kawan barang mut kementur sepuluh ribu dari kasih lembaga asal. Mereka itu cek kau kasih dan masyarakat bilang bun di berat kau bilang bun di hati. Ini kimut kiwana selong kiwana nasorang. Tehari itu kipor rakai operasi yang sedang cerita naispa arpue. Kau boleh dijimang operasi udah kipor kesel kecuma jika tu kanan. Jadi itu kena lebih injongan dari para terakhir resmi. Kalau masih kaya resmi, uyang itu masih kena. Kajian yang berapa? Isu begitu orang yang ni tertentu terboy juga ni itu orang ni bayang kuni bayang kontai bayang ni orang ni bayang ni itu mana ada ni kan? Nama ini boy nak net ni kan ni terjadi tertentu kata ada siapa mereka mau patut patnam orang di mereka itu kata yang resmi jam 4 menit resmi jam 4 menit resmi halu kadau beri tertentu. Ada di sini mana kita pun di dalam kasih ini di dalam pustang. Jadi lapa dari tanda kena perten dia bus itu dosi. Mas lejer itu nama dalam kasih bu perten ini sangat sebab kecilnya. Tahu he usah untuk membuat ayam. Atau tu buat kita kiboy ni tip atau yang garage ni, kita dari garage dong tam, garage dong telu, baru kecilnya tip kecil. Iya tu buat ni kiboy ni terus pakai. Kiboy ni kita dia usah tak sebab kuai hati, bukan dia bergaul hati. Aku mian tahu hati. Buhay yung kuay hati, dia kuay hati. Karena para masyarakat itu nak pergi orang tem marwet. Tambah lese, kata ni lah kan kena ni lah kena yang juni. Dah kecil yai jengkapor, kadon kecil kelah. Tapi buhay juni yai lembah kata kau dekat usian, jadi tidak cukup usian. Yai lembah usian, yai lembah kecil kebun dia kayi dia kamai itu. Hajan kini asamis ada kini kabiru, mo tu he usaha untuk prasni hadu kasnam si hajar nice pa ada tu di Saupo itu kita ni missionary di bawah binong yela kiwan na kain po silo way na dia missionary Obermeyer di German missionary ubi berplah dia kena dia buat cerita orang itu bedul Kau Bible untuk Bible pareng, untuk Bible Latin, atau untuk ini nama buat kata kasih Bible untuk Paton, atau bersami hadir pada cuti jom inufo pada Henry Antin, security baru kapalang presterian, don dibalaskan untuk kenapa? Wells Mission kawan kau hari kasih ban penang penstart kawan kau, ban penang penstart. Nasawat macam dapat hadir, there is a presence of the great God, nah Houston pareng dia. Yang ingat, Greek ingat bagi song dari Blaze lagi, song ke Helen, song Zeus, atau mau Olympus. What happened? Pasti lagi. Di Greek yang mana di Greek? Yang ngomong, woe to you if you take Olympus down. Pasti ustaz. Zaman pemandur kata jumlah mereka kasih jumi. Ini kasih ingat kuma. Ingat kuma. Ingat bagi orang kaya tempat kasih hiksa dan sebagainya. Hidup orang tahu, woe to you if you take Olympus down. Betul. Aswa kasih sejarah dari sepatnya upah, terus dan ramai itu apa nama semua problem. Om pun kena ino tangba, semaki. Lumus berpeleng udah utumai, jongka jing long beliau lagi, jangan long Kristen lagi long kuna ro, hantu lah penuan dur. Dia ditaki, jadi beliau dikasih, kibar, boy, kibar, dilengam, itu. Nangko bisa berian untuk sini. Mereka mau proposi kita di situ. Kita kasih prepare Pak James, kita itu, kita proposi ini. Ingat pakai don, kata kador perklay, rumus dotnet. Operasi wong no, kumba puron ki Greek, baginya pak don play wong Olympus atau ini kasih puron rumus dotnet.
Hadu mentah meneru nimpat lah. Lada kali pusat sini. Ngan buruk dia lum jom hok dia. Hari kasih jadi dan naik tadi lum. Ulum jom hok ulum pusat meneng. Ulum jom apa? Ulum dingin. Apa ubri kuat sih kalau dia jadi ubri. Kita ulum selong ulum jom karidi bestur. Apa ini kasih ini orang tu yang cakap kami. Dan itu perkara muslim aku cakap pantang pada rumah kiri. Dan siapa kan aspek generation ini umum ada katanya lah kelar mentah ini kat pun terjumpa apa mentah kan dia akan kamu so it goes on teo operasi kau tak mahal kantor mana dibuat operasi itu kat tempat kan kecil siapa cakap beriu kecil cakap beriu operasi kita kerja kerja mau pelaru luar beriu kasih mau bayar oi kami kerung apa kejulung jebakan julu pelak punya kesenam ngau bagi masak net yang mahak tu kasih jinya udang toh siapa kacau boleh kasih kelas buk cuai punya buku halu menang apa lah punya jadi jangan batang kau mat percon lebih lah semua dia thokang melakukan kebetulan gaji kisian layak sans pak page have benda membeli ngan takkan apa page pada dan masalahnya Sini kasih dan salah. Kakaknya kau boleh jadi kisian. Tapi hau pada resmi, kalau nongkong kaji long kolong bang kaji ID lut. Namun kaji long, kalau nongkong balong Don Bosco, pindah Don Bosco, Don Bosco lebih padamu, ID nanti bisa lah. Malang weu somlah boleh tak boleh resmi, jumpa orang yang happy ada PhD. Jumpa dia orang yang kajai penriu kaba pule kan unang pro HLS usi kami kita kita upun sore di depan pule ada melokot pule kaba pule kamu pio additional lagi pio exact information you kita apa sih mata kita unsur kan melokot apa Oke, internet, oke mobile, oke tahu, oke macam cara yang dilakukan. Kalau ini pun kita bayar dari oke itu kita berkasta. Jadi nanti pada nanti tu dia nak buat Israel mah, bawan siapa nanti udah pulen tu udah private forum, ikan rumah dia rumah tu bahar tu dia nak punya usaha. Jadi hadirin bertubi dari India, Pakistan, Bangladesh juga, Pakistan, sejak naik pandai bahar mulai sampai dia. Pakistan diberi, no, tadi perlu memperhatikan dia. Memperhatikan dia sesuatu perlu memperhatikan. Buat dikaisa Bangalore, kesetuju di college, kemudian di profesor. Buat nak itu kerset. Mau macam apa bukan? Dalam pedar makan ketiga ini berbom ini. Hadon Bosco ngalayo eyewitness way di perkelas jom berasni jom ujon dari pormen. Kayak dirambak jom babu jom dengan dilatih. Ujian yang formen yang way yang politician yang kau, ibu basakri yang ditangsan pertai, udah kita diwar, nongkalan, udah siapa kelas operasi, mau operasi start pelan, ada sistem sound class ada sistem, mau kopi pakai kopi, lepas sistem ini dengan betul dengan mana dia duk kasih duk basakri, dia ubah sistem Bosco. Di padar Khubor don di padar selesai no di slot Don Bosco sedang ban set up sedang ban school panikai dikasih itu Khubor dia ngomong kita kejimbing dari dalam sadum ngimpi emang ngimpi kejimbing nangker peren lebih kejimbing dari dalam sadum dia impak tip kepat keselan yang betul awbi jadi ini di padar peren di siapa resmi start masih menjadi katakan hak tu Khubor enggak elementary education. Di Khubor Don Bosco, hak Don Bosco juga. Dan pilih yang don ini untuk apa kamera juki dapat hok sepang prasni. Nang kay na po ng bakayang prasni at Khubor, bakit kau pernah pareng, bakit upaju prasni dengan syarap ng tram, kaya kasi ng tram bisa musnay semua produk koy ha po mga kawar, musapa don pilih sa tindahan. Mga kawar, sulam. Nang itu pergi ke Cilong Mayang, harta jimbit, kejindung, harta yang dia kejar.
udon uklar udon sangat utau uklar sumbi na ke sulong mayan bagi jumet pun kapur ba uklar barbor udah memaji ang sang ini pur lendok kaya man penyak uklar te bawa ya asal sekolah dan posko ustaz pak nam tu masih dari elementary education bak ipa itu sekolah kata akal kata nam tu song si por ya tendu pot iwal apro jadi jadi kita diberi undai bang apa yang tendu dari kita kam halor beli mah iben buli di duduk berarti terat kapur duduk di cak beli di bang kamyar apa ini oh kada ulah don di Nobel Laureate la don halu putar la don di bio di Peace Prize bio di cikitu hey eu poi ko kakao di do pen di cak beli di don mas lo ko di beli di suat on plan mahap on pergi bahar on dari pokok nangko way nanti nong India buat pendem nasional saudara atau di college apa kamu kuliah Kolkata University kan degree kepada kamu pendem kerja BA Latin honors kakak tu Khubor ini pun di Balang Kristen barabor language kerja Latin tu song tu saus dan sasan kerja Latin udah guru majelis hati tu Islam mengatakan maksud mengatakan persa ngaliat bagi menerius dan asal kejadian jom bersih tak senang tu orang bawa kerek hantu guru terus kecil bisi orang di karma kibay bagi cek pendiri bagi mungkin berseluruh bagi kita kibay cek pendiri bisi lah kita bisi lah tu apa nak ibu tu tu basok masak tu masjid tu atau kapal long tu yang ini bagi ni barang Katolik dan kacau cepat kayak semua pondok reunian balik pondok padar pondok kamu lendok semua. Jadi tu mas menjadi kebagian Latin honors one passage law. Ibu boy kerana Latin boy dia. Email itu jungai merah jungai ada jinting bau kau pun lawan tu di perek. Kerana Latin boy me. Ini Latin kon cile nak kasih yang pencak ini tak. Kalau putaran tu boy orang tua cile nak apa yang kali dia yang kamera. Dan don kecil boy. Kami ni cuma boy sebentar. Tapi jungai kau bawa dek, dan melek dan periak lagi. Haduk kata dari jungai kau. Namun dia pun praksi pun kau. Nama dia don bapak ni pun separah. Dan bapak ni pun buat leksu dan melek dan periak. Praksi kau tak periak di sebelah dan melek kaya. Siapa pun leksu support Italy. Nama kasih Santa Maria. Dia kata kecilin journey kata Duriau Pak kepas artayo antar dan ajak sakit sekolah Duriau. Bagi teks di don disipai keren. Dia kali kan live account Pak ngap di persaksi nari ngepet na sumar pasti ini sen pasdan. Don di parah cuma Nero do penjadian bisa. Kemudian saya tahu Pak ngepet nari ngepet dia tu. Dia masih tidak tentang kata yang pasti di mana sudah tak sistem. Wan sudah ini sistem ini dari jurnal ya dan stop dan kuat semua ini. Dan nanti pada bak bos hari Italy yang dem trip pangkat panai dan Italian, dan Spanish, dan French, ketukar ini ada kapal di Europe, kadai Islam masih naik itu cuma Islam sampo gitu, kadai Islam ke Europe kalau ini chaos dong, mereka dia cuma kalau industrial revolution atau French, jadi don kita di Urban berberbeda. Ipon macam jar operasi wong naga betul ngkok upoi Italy. Kemudian sa nombak turin direct napo Kolkata sa Bombay ship char po Italy. Naga betul ngkok upoi. Kemudian ka way ka nombak ka pongam po Italy. Kapong nombak turin. Iba football tip mereka. Kaseng samla SCC Parish Bernihat kalau pelong ye retreat ka ba arpau na kabentaki kun samla jong ka Parish Bernihat na do ka khat sau tarik haduk ka khat ril tarik Julai arjar arpulai halor ka thim tuwan shanga phi baro ki bashitam bat khya jingkit bat nga ngan penjat hat ye phi na ka gospel jong Matthias kalonong ba khatwei ka dukhat pa arpu pra kumbalai spa du nangut ki kun samla ki la poisha ni ka retreat Hakani ka retreat la one day Father Jude bat ki kanhon jang na Holy Redeemer Renewal Center umroy.
Bat ila ai ka mat pusan bat ka jing kongsan jong ka Eucharist bakoj bat ka ktin ublay ha ka jing em jongi kum ki khun jong blay. Bat kum no ngi ki khun samla ngi de ban jingai ni ki pop ki sang jong ka parthai ban yo e ka jing e blay bat ban khot ru kum ki nong bot jong Jisu. Ha ka ni ka retreat ki khun samla jong ka parish ki la yo ban shimenta ha ki session ki ba ya ha bha bat ka jing em samla ka jong ki kum no ban nang yai te ya ka jing nget bat ban yai long borbor ka jing shai ka parthai. Lingba kinuksa babha ka jongki kamas bakhoj ka jing phlapop bat ka jing mani sacrament ka ba kerpang bha ha ka ba kilayo pedyang yu mensim bakhoj obalakta shisha ka jing mot jing berkhat ka jongki khamtam ye ka jing long mensim ka jongki kabala ne kumbalai kenta lingba ka ni ka retreat usok babha ka ba kilayo khet ka de ka jing ya shakmat ban yai te ya la ka nongrim bas camp ya ka jing day bat ublay nong thao kata lingba ka jing it lingba ka jing it kerpang hau Jisu. Lapan kot ya keriteri jeng ki khun samla da kemas bakoj bat lapan bot sedaka jing mani sakramen bat ki para banget baro jong ke parish bernihat. Jong uba o Benedict Rani balajutek pat ba akom uba obi Rani harungkat ki bahaying bat ki parlok pe ej bathon jong u ha ka khat santrik unaitung kila pelong ya ka program ban kan mau ej ya ka lingkho sngiyap ka bishis nem jong niu rangba ubala no sinyang shipon ha ki kam ke imlang salang kumban sia thu lingkot chapang uba o Benedict Rani la niu obi Rani bamkwai hadwaru ble la khai u ha ka snem khat santrik August kat kendai spasan pupra bat ulak lat no nakani kesla perthai ha ka khat santrik jong benai Julai arjar arpoar uni urang ba udei unong seng ya kwe ke seng tremont ngobha kari boy area welfare association bat ula sengru ya ka Sati Raja Memorial Secondary School ka badan homesning patarim bat kiwe Hakani kesngi lawan banyadan bentalang dok ba Mirul Bonds Aim Emily Kanongpo Father Pius Shada Parish Priest Komsning Parish ba Rocky Marwin rang bashnong Komsning Town Proper B ba Carius Karkungor Vice President Berim ka RAWA ba Rocky Kella Chairman Komsning Town Dorbar ka Kong Banisha Omba Vice President ka RAWA ka Badeiru ka Khun Ningkong Jong Ulit Obi Rani ki Khna School ki Asha bat kiwe Hakani kesngi ki khun ki kti jong niu rang ba ki la yo ban play ya umot sa jingkan mau jong niu rang ba ha ka plau ying jong ka school Sati Raja Memorial Secondary School la yo ru ban sa me ka khusnam Obi Rani Memorial Award sha armut ki longkemi ki balawan ra nam bat burom lingba ka jingel akai sports bat ha ka jing pule bat yo ru ban pelai pai pai ka documentary film shapang ka jing em jong ba Obi Rani Show
bangin yai buat magi Kumbang bila don tingkat bani Ingin nadromnya ngimimi Tonang penilenti Kikiu syakli syakrangin mi Baba syadil Inoyangi ham Ingien Ilong kisaki Bila pensalah Kimati Bangin yai buat mangi Tunang yai gerkuyangi Syaprang bangin nangkil Bungki kurngin yai tension Nang jom pingin kentil Hawa syadil Inoyangi ham Ingien Ilong kisaki Bila pensalah Kimati Bangin yai buat mangi Bila pensalah Kimati Bangin yai buat mangi Hakim lang kesalang, hagabalang, hakiwe bentah, kibalanok senyang, hagabagi dinjat kijongki, kiyai nek sirta, kikentin kibo melung sosotham ujukren, kabayedei bahana kabentah ki samla, bana kabentah ki mati kibabun kijuk mau. Kabong kami samlah kemat jompi ba pintip shono ban pai. Don nuklur ban lam lenti im ke kerteng sa kanam. Ki kam ki babha ki ba iba benedik ila ino sedin jong i. Walada i im don syu ban ni. Mar kemat gimio syu ban ye kendu ban i ban ye pajut kti ban i ban ye rki ban ye sultanan. Tendai ki kam babha ki ba i ila ne ila ino syadin kibangingim la ban klet kisah 6 syirta kikam kiba ila ino syadin kajing asosiat kajong ibat kajing kesem kajong i kata ngim la ban tip dan ringi susu biang-biang nagi kentin kiba kikhun kajong i kikren Nagi kam ke i ile ngi sutu ba ulong ukpa ulong uparlok ulong nong ai bensim ulong unong yalam unong ai buj ai bor ya ki khun gi jung i ban penhe pensan nak akor ke borom ngujing tebru teble ban ngi smokmen bani i bakum ukpa ula pendep ila ke jong ke kamram kat buda uble udang ibit ban bu i wasla jong ke perthai Haying hasem ki kam ki jam kajing yalam kajing u yala kajing ying kasem ki khun ki ksim adin kajing mat kajing i kajing klat no kajing kong ru kam haswa kam long ka basuk kajing ya lenti kajing i ngamar sin ban ong begini ki khun ki jong ki badan mentra kan thei ba sinrang kilayo shibun ki jing hikai ki bamenta ki yang kala ki jong ki kejat ban penek pensa ya ki mati ki bai laseng la gade gane ke caka pengidan hang ni lagi wei ki penta ki pengidan bar ha gabai dei bat ka Ribhoi Area Welfare Association ka wei na ki NGO ki balatri bha po ka them Ribhoi ngai le di roklamat sibun ki kam bani di kam bat kani ka seng ka IT le di na ka benta kumno ban syakri ha gabai bat ki awareness ki ba fair Nadu ki por barang penteri kam ki skim sorkar kum MG and RGE lagi ki awareness lagi ki social audit kiwe ki benta ki lagi bade bat ka khut ka suba lang ba ka Swachh Bharat nang ta ka total sanitation campaign mat kiwe ki bangi jui kendu na ka por ki contribution ki jing no senyang ki jong i lang ba jong ka rawa ki khot ki bidan nang ni bat ngi ki bana keleng jong ka them Ribhoi ka we ni ki lat ai kam ai jam nang tawa khamtam ban syakri na ka benta kani ka them Ribhoi ka bi ki jumi begins with a dreamer.
Haman gijing po sniu ki bakrau ki sedang nau nong po sniu. Nasionong maudem lakha lapun yu ka vision ka bau yo i ka jing po sniu ka jong umi nalaying banwan hapo snong sning ka jongi ban penurlong ye ka jing po sniu ka jong bat ka mission ka ba usdang ban penlong yaka ha gani ka snong bei ka jongi ba obirani kum mga ong umdei syu tang urang ba jong gani ka snong henry nganong ipi ba udei uta u founder ubadon ya ka mission hagaban pun urlong ban sandur ya gani ka snong sning beit ke jongi kumuwei na ki kriu perkhat ki krau perkhat ubalawan na pat kawai pat ka snong na snong shari bajengai ka jinya lanti ha ka jingem go jongu ban poi ha sning ban seng ya ka ying ka sem go jongu ban penhe pensan ya ki khun ki kti ban sandur ya ka snong beit ka snong sning na jongi udai wei na ki reu perkhat ukrau perkhat lani utau khulur uban yalam nanti yangi kita ki longdin ki babut ye ki dinjat ki chongu ba obirani komutau nong seng nong bu komutau krau perkhat jong kani ga snong ba e ke jongi iladan shibun ki benda ki bakerpang bagani ka snong sning jongi kalong kumne gamba kalong kadai ha ki krau perkhat ki bau neu rangba ula ai ti met ba mensim bagani ka snong jongi kalong kumni ngakan mau ha kapor ka jinglong khna ka jonga bai pai jonga ilit ms royce im idang long kumu secretary snong jonga snong sning ba obirani hasnda senda bat ipai jonga kumunong seng nong aibut ubaidon rengkat ban sandur ya kalawe jonga snong sning ngakan mau ha kapor jinglong khna ka jonga ha bai ipai jonga ilalong kumrang ba snong jonga ni ka snong sning ha ka to kapor ngimpat don riu teligi snong ngidang don en riu teligi dong bar ka snong bai ka jongi latip ya ka kum ka dorbar snong sning pelun Haus nem kendai pupra hadu arhajar iwei bai pa jongai lalong rang ba snong ngakan mau kumno kini ki armut ki shong ban perkhat teng ngasgo bilyaru ha ka jinglong khna ka jonga habangai i bakia shongkai lagade ha ying jongi lare ka ying jongi ba obirani namar kaya jan bat ka ying jongi teng dalamit laong ipa haying jonga barani kapor kalamit yangan nitbu no yapi barani yong ya babu litbu sya mapi yanga nangalapoy mga haying nansawan bu sa mga yapi syaying jompi kia kren biria prarangba naman na prengki khun bariddo de mga baju penbiang yaki hakabam kadi ka jongki habakut ka jingya slok ka jongki syabakin ya prano bat ngakan mau thik pathik bakumno kini ki krau perkhat ki ong nginya sandurno ya ka snong ka jongi banseng hakatu ka por ya kani ka jaka latip kum kata ka old age pension old age home old age mercy home kini ki arbot kila perkhat badai ha jinglong rang ba snong jong ipa ila ai sobha ya kani ka jaka sya ka ribhoy area welfare association sya iba obirani ba insdang ya kata ka old age mercy home da ka jing shit hem ya be ya rinti ke annual youth fest ka ban riu jeng ki khun samla ka balang snong madan terpat baha po ka parish jawai ka balalong naduk ka khat santrik mentau banai naitung hadu ka khat riu terik jong mentau banai naitung
Lasdang ketika program haga khat santarik da ka opening ceremony da MDC jongka Janta Hills Autonomous District Council Shri Saron Paswet ibelong ikong san haga tega sngi. Haka jingedon lang i guest of honor Miss Cordor Salahe but i Father Lawrence Rakus Nam Paswet ibede spiritual director jongka Sing Samla Parish Jawai. Haka ni kesngi la pelong i dancing competition balawan bani shimentas ngobha bat chat kemende ki kun Samla ka balang. Haka khat new tarik la penkut iki program da ka closing ceremony bala one day chief guest Shri John Da Lingdo. Shri Hajar Tamngut tut ki pat reunget Kristan syakasngi borom ka Maria Tiu Kulap Mystical Rose haka khat santarik jong mentau benai naitung arjar arpulai haka shnong mau nyang la. Haka tay kasngi lasdang da kamas bukhot ya ka Porsche Pobaji Minstep balapin minta ya kamas bukhot de Reverend Father Leo Mary Lindem ibede inong pet nyong kmi jong ka Mystical Rose haka jingsen ran lang jong ki laingot ki padar ki sister ki brother ki belawan bani shiminta lang haka tay kasngi bat ki pat ublay ki belawan keleng ki parish bat ki balang shnong bapher. Haka mas bukhot i Father Leo ilapin priang ya kakitin jong blay halor ka Maria Tiu Kulap hadin ka mas bukhot lapin bot sa dagjingmani sacrament bat ka jingle buram ya ka Maria de ki babon ki longkmi ki longkpa ki khun samla bat ki hebrit. Lapin kut ya katika sngi de ki cultural program haka ba kinong shiminta ki lapin chong shit bat penshingan ya ki pat reunget. Annual feast John Maria Mystical Rose kabadai men khalai tarik men shisni balajak hai kabaki volunteer ki member chongi niladon ki retreat ki balaisni hagani ki jakam ban penkret yalaji na kabenta kani gasni banamar bamagi pat margasni sajai ni don hani banwan banterwan yalaji shawblay te komtang ila buk nan na kani gasni Bama pi baro tinga yo banwan banjero ban pendon boram lang yaw blay. Namaro ibu kan kalai tarik pi baro tinama banwan is a walking day. Te komta menegasni pat baro nilai Lord larang ikwa. Oblay menegasni udap da gichin kamen Ujisu menegasni ukraw gichin kamen jongu kabamla ban batay Habo yoi magi kispanut menegasni Ibadon hangi ay kaburam Yakakni jongu Haganam kakerteng jongu kulap men sim Kamaria mis
mystical rose. Kami jumpa tiek barabon, hagale ke sentar ke chongi. Particularly Niam Naka Genesis. Niam Naka Dbmntv at Jonka Dbmntv. At them sambai jongi, but sambai jonka. Habien mo Adam na bang na utawin, who drive a play with a quadruple but with a on hole. At 8 medan, ula on, ngayon snowy the jing sawa jongi, hakape, but ngala shakti, na marba ngala nukut. Pumunta malaburi dia lagi. Ulang. Manu beyato yami bamila lukut. Hato milabam na udin ubang alahupon yami matambang ubriyo ulang. Bakantay bamila ay bakandon patna. Kala ay hanga yaw so ajong tawdin. Badna labang. Diyo try blay ulang hakatapente. Kaya Kajing pule nakshiti Paulus bakoi shaki Kristan hagalsha. Go para. Endala poi kaya balamang ublay ulapa ilaw kun balaka nakente. Balaka hapo kaan ban sispa yakito kibaladon hapo kaan. Khnang ba ngindo yok diang yakajing ting kum yakikun. But namarba pilong ikon ublay ulapa hakidono jongi yaw mensim jong kun jongu uba perta aba kupa kumta daw ublay pimlong shu umraw henry ukon but lada pilong ukon pilong nongyo paten kaktin jong
But dakini ki Khubor ngila poisyak bakut jong kini ketup Khubor ngi ai ke jing khuble ye phi baro bepin kwat pin kia but ngi kerpat iphi balada don ki Khubor bajah ki parish ni kishnong jong phi bepin pha ni pentip shangi houting number badon ha ke screen jong phi khnang bingin dang la ban pin mi man katayo ye ki Khubor niam ka jella khuble shibon ublei on kurkhu ye phi Khuble phi baro Naka Don Bosco Media Network ngiwan ra shapi ki Khubor niam ka jella jong katayo bala jong panai naitung arajar arpulai kimat bakong san hakani katayo bala dep kilong en pen priang Khubor ka Dbmntv ya ka Catholic World Youth Day in Lisbon Daka second late Father Reverend Silvanus Ngi Lingdo Machapang Excellence Academic Award pen kop buram ka KSU North Khasil District League samla bapas baha Tuat ki kun samla shaka retreat ha Holy Redeemer Renewal Center Umroy bat la rakhe kan mau e de kalun ko sni yap shisnem jong ba obi rani bat mentang in pa shaki Khubor ba kham banya Umos Reverend Bishop Americo Aguiar unong penyat yaki kam ki jam bat kijing pen krep pen krum ya kalumpung ba jong ki samla Catholic na keleng kiri ka perthai ka Catholic World Youth Day ka banlong na du ka shitarik hadu ka nyau tarik unailar ule pentip show Reverend Father Michael Macri Managing Director ka Don Bosco Media Network and Television balajit ikini kalat pathai Khubor ban shimenta ka jing pen priang Khubor ikijing le niam bat ki program jong Pope Francis u banlong ukong san hakani kalumpung ba jong ki samla Catholic na keleng kiri ke Perthai hanong ba Lisbon, Portugal. Kani ka kabuksiar kan long kasin ka beningkong na kabenta kalat pathai Khubor Dbmntv na kajala Meghalaya ban shimbenta ha kajingpen priang Khubor na lumpung ba ka Perthai. Lakmi linti bada ki million ki pa kin 1 point kani ka lumpung ha Lisbon, Portugal. Reverend Michael Macri rengkat baka kinhun kinong terekam jangka Dbmntv kila shim ya kini kajing plela kini kelumpung ba kum ka kabuksiar kabanja shisin hakarta breu kabansa kan mau hakipateng bandang wan kakinhun Dbmntv baro akaway kadap da kajing sngongo ya umus Reverend Bishop Americo Aguiar bat ya kinhun jong u kibala pli ya kini kalat na kabenta ka Dbmntv banyatre bat ki TV network bapaw nam jeng kiri ka Perthai Pope Francis un poi Lisbon, Portugal ha ka artarik unailar bat un shimentai ke program babonjat hadu kasngi ublay hinriu tarik unailar un litpai ha ka pormiet chenong ba room ha kani kaju kasngi te khublei EP baro na ka Don Bosco Media Network kalong ke ka ba smo sarong shisha ba hakasin ka banungkong ba ka media na kane ka jela juni kala ban shimbenta rengkat bat kiwi ki media na keleng ka Perthai ban broadcast ni ban yetrelang rengkat bat ki media ki baper kum ka EWTN bat kiwi ki media Catholic jungi na sodong ka Perthai ban telecast ne ban broadcast ne ban peni sya ka Perthai syapang ka jinja hapo Portugal ka badai ka jinja kendu ki samla na keleng ka Perthai ka bangi khot ka World Youth Day kaba shadlong shisin laisnem di nilayo ka city na bishop uba penyat ya kene ka World Youth Day hapo Portugal Lisbon but ula tho ya kene ka city wong kumne dear Father Macri Managing Director Dbmntv please sign up for a press pools at the location of World Youth Day central events indicated on the maps in the form link below. At each event, there is a pool designated for journalists, photographers, and camera operators, and other exclusive pools for photographers and camera operators. We kindly ask you to fill out this form according to your operational needs and in order or preference as indicated. We will try to accommodate, but keep in mind that it may not be possible to fulfill all of them due to space limitations, and in some cases the poles may be rotative. Therefore,
teu bishop ai kenang kene ke list bangila banbut kamtam ya ka program jong kpa bakhui te ki program jong kpa bakhui ai te sngi kalong kumne ha ka sngi balang artarigu Agos unwan na Rome shapo Lisbon nyo baje san po minute mi na po Rome nanta kumbashi po baje poi hapo Lisbon ha Fico Maduro Air Base po Lisbon dish po baje kandon ka official welcome po Air Base po Lisbon hi sipo soposan par kandon ka welcome ceremony na bantau pa bakoi po ka Palacio Nacional de Belém kadwe kat sanpat kandon ka jingle jungo jong pa bakoi yo president jong ka Portugal nanta kadar katsan unya kendu ya ki riu sarkar ki riu he riu hain po Portugal bat kum ta tet te san steng jan mit bat aga artrigu Agos kanon ke jinya duai lang ke jing kendu ki bishop ki padar ki dekon ki riu niam baro hapo Lisbon lai tarik pa bukui wana Lisbon mi na Lisbon lake Cascais hang teu nya kendu iki kena semla ka we ke university ba kateng Universidade Católica Portuguesa di nang tu pede unya kendu iki we ru ki kena semla kum ha Escolas Ocorrentes Headquarters nang ta pede ha por san sapusan kandon ka jing bidang sumbai pa bakoi ka po Colina do en Contro Sauterik ka sito ding Sauterik Agos sito ding po Lisbon hi upa bakoi don lang bat penyai ya ka sakramen jing mapop mo ka sakramen jing penyesuk na ka bantagi kena semla nang ta ha ka por kendai saupusan pat lejungo ya ka to ne ki yeng beduk dan nang tu pat kandon ke jinya bamja hang pon ru beje kandon kalenti ding pena rengkat bagi kena semla ki bawan keleng kepertai kene kalong ke basong tenat kalong ke bai tenat ngangai scam ba ngin yo ka network ka babiang bangin la ban broadcast nadu nang tei napo Lisbon shane shapo jelajungi te hadasan tadi kasi sejai pat upa bukui undon Lisbon badru Malaysia po Fatima por prabaji unmi da ka helikopter na po airbase na po Lisbon bandai siya po Fatima por prasan po kan poi ha po Fatima karon ka stadium hantu dia por kendai stand pade kan gajinya duai rosary rengkat berki kena semlah ki ba poi siya tu jaka badru rengkat berki bapang ki bestong ki baladun lupa ha to ka ying mane ka jaka ba ka Maria kapau yang tu ki kena di krui bejipat wan pai na po Fatima siapo Lisbon nantah pon dru beje janmit ya kendu ya ki padar Jesuit ya seng Jesuit nantah por France sapusan ka por Portugal ukwa bukui undon bentar rengkat beri kena semla undon rengkat beri kena semla kebangi ong ka vigil adoration kebangi ki kena semla na sodong ke petai kini ya duai kini ya pusuan barok shimit mungkin dan kejinya mene sakramen dan dru tadi kesniu bleipat dep kemas bukui kan long por kendai bije upa bukui benbentai kemas bukui rengkat bagi kena semla barok ki bawan na sodong ke petai por kendai bije nang tu pade haga por South Stang unya kendu kerpang yaki volunteer ki ba train naga benta keneka World Youth Day nga ngai scam bangi dengan yo ya kendu biang badu kumbangi ya kendu iu hapo Philippines ya kendu yang iki ba train hapo ka media hapo Philippines ngai scam ba keneka singiru sai kendu ni baro ki ba train ka media ru ba klempep ha ka tu por ngin kemau bantuai naga benta keneka jelajungi naga benta ki kena semlajungi tidak mantu pade ha ko por san po chua bendap kan dru beje ukpa bukui lake no shapo kan airbase po Lisbon
but kan don ka farewell ceremony na tau pa khoi nang ta ha por ndriu shipoa un mi na po Lisbon un lek pai biang shapo Rome kene ke dei ka shi ke ba u bishop u la pha shangi ki media kam tam mingin but yiki ne ki events ini ki jinja ki beja hak bertei kam tam na kam ta jungi ki Kristen jong kabalang Katolik ting ai kuble yipi baro ki nong pe jong kene ka channel jungi but de lamba ka jing support jong pi ki jing Christian jong pi kabala pelong ye kene ka media jungi mo walang idang don tang license menta ngi la poi sha du neu mau mer wa ngim poi perkhat ka de jing ku jong blei lamba ka jing duai jong pi but ni kwa ban tip sha pi ru ba dei tang ha ka YouTube ka ba phila ban pe ya ka Don Bosco Media Network man nga menta ngai i ba ki briu phila duna ba ban pe ha ka YouTube mar ba karit yo le se ha ki mobile tibun menta ki bala pe lamba ki OTT ka OTT platform ni ka over the top platform ka ba ka Don Bosco Media kala penmi ngatrai dei tang Don Bosco Media ka badon ya ka platform ru ya ka OTT ha po ki smart TV jong pi pila ban download ya ka app ha ka Google Android Play Store jong pi jong ka smart TV jong pi ma kalong tik kum ki ki OTT kumba baru pipet ya ka Hotstar ne ke Netflix ne ki Amazon Prime ne ki apps pipet ki OTT pipet ya ki smart TV jong pi pila kumju ban download na Play Store na Android Play Store mo kamtam gitu ki Android smart TV pila ban download ya ki kin install haga smart TV jong pi bat pimon kam le share ke YouTube ne pimon kam le ki website ni don ko website itu nah bentar kan ke news jungi dan tak kan channel jungi dari tapi don ka ba OTT pi install ko OTT pila kan pe ya ka program jungi ha ka smart TV jong pi hawai ki pe ya bo YouTube lu ni kerpat ya pi ban ka share chu ini ban sam ban share shi ki perlok jong pi ru ya akan ni ka khubor ka babha ya kan ni channel jungi hawai ha ka local cable ru bo Meghalaya ngatharai lajan baro ki shnong ki thau po kari kasi jentia juni pi yo ya ka local cable bala penyat ya ka lelang ki cable di ha ka local cable ru pila ban pe ya ka channel aspat nyo po khandai but lada kalong ke ba ublay sa ka khushu lada ni yo lat ka network ka biang na ka benta juni ka range ka biang na ka benta juni ban le live ya ka ne program na po Portugal in presang hi ban le live claim da delay kin dia ru na Portugal shani chipo ri khasi jungi de dang ya Christian yangi dang ya duai klang ba kane kam ka bangile kam dei na ka benta ka burom jong ni ka Don Bosco Media Henry na ka benta ka burom jong blay na ka benta ka burom jong try jungi Jesus Christ de sajisin kublay sia jarmo ya kini ki staff jungi ki batrish dom mit bat mensingi bat mit bat singi na ka benta ka jingkiu ka ka channel ina da place name south name benta ngampoi perkhat ba south name ka jing ya identity jungi ila cross ya ka silak tam ki ba subscribe ha ka YouTube channel bat ki briu na sodong ka partei ki stang tip ya ka channel jungi na ta daw ni o sim bentaru ha ka ne ka ban broadcast ya ka world youth day de ku blay share jarmu blay sakar ku kedoi pi baro Komisi benta ban penceluri ki samla puli bakin kinjo syaka thong jing start haki kerdan bapher kamtam ban sei ki samla haki kerdan civil service bat kumjo ru ban kinjo haka PhD ka Khasi Students Union North Khasi Hills District Unit kalapun kop buram ye kumbah nyo kusangut ki samla puli bapas bha jong snem arjar arpulai da ka second late Reverend Father Silvanus ngi lingdo machaprang Excellence Academic Award arjar arpulai Komisi benta ban ai nam yu Father Silvanus ngi lingdo uway ni kiriu kraw ka jat ban riu ban kan mau buram halor senyang uben he ha kaliang ka tho katar bat ka jing shakri ka jat ban riu ha ka jing elang bala pelong ha ka khat nyeu trik naitung ha district library nongpo ka badei ru ka lingkhu sngi yap ba shispa prapu pra jong sim tirot sing la sakiru akate ka sngi da ka jing don lang usamla shempang lang El Mauplang ubadeiru Vice President berim ke KSU Sengkemi kumukongsan haka jingidon ringkat usamla pensyai borlang Rani Information and Publicity Secretary KSU Sengkemi kumusembut kongsan
Uba Albert Sngi Lingdo Persajong Father Sngi Ubabu Ferdinand Karbuli lecturer Khasi Department Riboy College but kinongelam but kidkhot KSU North Khasi District Unit bakentup President Usamla Ferdinand Karkamni harungkat kisamla puli kibla yoban pediang ni lagi kusnam rengkat kejingesan ranlang jongki kimi kikpa but kibahing sem Lapen Shongkun Shushu yakini ke program de surging roi ni kisamla puli ke Riboy College ke Khasi Traditional Music Department Bagi kam kijam di mama i kum kau lundo ada uparan ada kum kau nongkre mensomhal ada nongikai ilale nakabenta kari ban kajan pemulio. Kemudian lu nanya pertolongan kre bani kum ikun sama Riboy shano menyampaikan mat adin kene. Teru asapun kun pede kecikran ba ni iwe resep KSU kalau saya tunggu office hari ini baru begini pak, selalu kalian tinggi ni yang ni, ni yang kenoknya, ni yang kapi ngannya ni kiu bagi treasure. Ya, ufada sila muslim itu, ibu cukup itu ufada sih, nak hanya custom share nice pak artway, akapor, kaba, kadon kerja shirt dan key ketama, nak hanya itu kenombak sayang pun itu kenombak sayang dari Kawin itu dipor ke senong ngopong nama dengan hati yang ngomong dan biaya untuk presiden sodedan kumba si nyo kilometer. Teh itu dipor sistem sejar nice pak arpoi. Kari kasih juli dalam kau hawan bareng mut mementur sepuluh ribu dari kasih lembaga asal. Mereka cihet kau baju dan masyarakat bilang bom di berat kau bilang bom di hati. Ini kinut kiwana selong kiwana nasorang. Tehari itu kipor rakai operasi ni nasdem cicat naispa arpoe. Kau boleh nak jimbang operasi ni udah kipor kesini udah cuma jingan tu kana lebih injongan dari para terai operasi ni. Kalau masih kai operasi ni, uyang itu masih kemana? Kajian yang kita isu begitu di orang yang ni kerja boy cukni dengan itu orang ni bayang kuni bayang kontai bayang ni orang ni bayang ni cuma ada ni macam ni. Nama ini boy nak make ni kan ni terjadi terteng kata kecil mereka mau patut patnam di mereka di perkara yang persni jam patut persni haru kadau beri terteng ada di kecil mana di kor di dalam kasih ini di dalam pustan jadi lapa dari tanah kadang terteng dia bus itu dosi mas lejer itu nama dalam kasih itu terteng sampai sepak kecilian Teu he usar untuk membuat yang atau tu kuat kita kiboy ni tip atau yang garage ni idon dari garage dong tham garage dong telu baru kecilnya tip kecil dia tu kuat ni kiboy ni terus pakai kiboy ni kejadian dia usah tak sepok kuai hati bukan dia kegau hati aku mian kau hati boy dong kuai hati kan dia kuai hati karena perang musuh itu lah karena perang dia orang tem marwet balik se kata ni lah kan kena ni lah kena lah cuni dah kecil yai jom kepor kadon kecil kelah tapi boy cuni yai lembang tai kawak dekat usian jadi tidak cukup usian yai lembang usian yai lembang kecil kebun kia kai dia tamai itu hajan ini asamis ada ini karbiru no tu he usaha untuk prasni hadu kasnam si hajat nice pa ada tu di Sao Paulo itu kita ni missionary di bawah ginong nila kiwan na kain po silo why na dia missionary Obermeyer di German missionary ubi berplan dia kena dia bahas celaka orang itu Bible untuk Bible pareng untuk Bible Latin atau orang ini nama orang kata kasih Bible untuk don atau bersami hadir pada cuti jom kinukok pada Henry Antin security baru kapalang presterian don dibalaskan untuk kenapa Howell's vision kawan kau hari kasih ban penang penstat kawan kau ban penang penstat nasawan dari depan dia there is the presence of the great God nah use den pareng dia di orang ingat bagi song dari play joki song ka Helen song Zeus atau mau Olympus what happened harus diuruti Greek yang mana Greek yang ngomong woe to you if you take Olympus down Prasusta zaman penuan dur kata jumlah mereka kasih jumi ni kasih ini kuno
Ngingit tu loh. Ngingit bagi wang kaya tempat segi kesehatan sebenarnya. Ngirut orang tahu, woe to you if you take Olympus down. Betul. Aswa kasih sejarah naik paknya puan. Presiden ramai itu apa nama semua problem. Om bon kena ino tang ba syom maki. Lumus pat peneng udah utamai jong kajing naik jong kajing long beliau lagi. Jangan long kristal lagi long kuna ro. Hanto lah penuan dur. Dia ditaki jadi beliau kasih kipas, boy kipas, dilengam itu. Nangko bisa priang tu macamnya. Mereka mahu propose kita di situ. Kita tak kasih paper jenis kita lagi. Kita kita propose ini. Ingat pakadon kata kador perklay rumus bernen. Operasi wong no kumba puron ki grip. Bagingat pakadon play wong lampus atau ini kasih puron rumus bernen. Hadu mentah meneru limpat lah. Lada kali pusat sini. Nan puron dia lum juga hok ya. Hari kasih juga naik tadi lum. Ulum juga hok rumus bernen. Ulum juga pak. Ulum dingin, apa beri kuasa pada jiwa berplay, kita ulum selong ulum juga ridi berustur. Bagi ini kasih ini orang tu yang cakap ni, dan itu perkara mesti aku cakap pantai pada rumah clear. Dan siapa ni aspek generation ini umum ada, kata ni lah kenar mentah ini, kakung tu juga apa mentah kan dia akan kamu. So it goes on. Teo operasi orang tak nak angkop, mana kita operasi apa? Kadang mereka kecil siapa cakap beriu, kecil cakap beriu. Kalau operasi kita kerjain kerja mau pelaru berluar, mereka kasih mau bayar. Oi, kami kerung apa kejulung jebakan tu pelak mereka senam. Ngau bagi masalah kemudian yang hak tu kasih jadi udah toh coba kerja beriu kasih. Last book, cuaca tu punya apa? Haru bilang apa lah tidak jadi jangan batang kalau mat percong lebih lah semua dia thokang takkan apa kata gajing kinsiar layak sans page have tidak pendam mobil nah takkan apa page pada dan masalah ini sistem nasi masalah kata kau pada gajing kinsiar tapi how operasi kalau nongkong gajing long sunung kolong bang gajing ID load namun kacau apa nongkong kumbalong tau Don Bosco pindah Don Bosco Don Bosco lebih padaru ai tinang tak isanglah malang weu songlah boleh tak loy perski jupet pada nanti happy ada PhD jupet yo pada nanti ajai penriu kapa pule kan unang pro HLS usito mo kita sito open sure di depan pule ada lokot pule apa pule kamu pio additional lagi pio exact information you can tell apa saya minta ke tuan surkan ni lokot apa pakai internet pakai mobile pakai tablet pakai macam cara ni lokot kalau ni pun kilo-kilo mayo dari pakai internet kasta jadi nampu pada nampu tu yang nak buat Israel mah Bawan sepo, nanti udah pulir tu udah private forum, ikan rumah dia rumah kumpulan tu dia punya senang. Di hadirin berkopi dari India, Kazakhstan, Bangladesh juga. Hadiskan sejak naik pandai mulai sampai dia. Di Kazakhstan diberi, no. Di tadi perlu mempai India. Mempai India sesuatu perlu mempai. Buat Kaisar Bangalore, Kristu di college, kemudian di profesor. Buat nak itu kerja. Mama cuma beri bukan. Dalam pelan makna, ketiga ini kelompok ini. Hadon Bosco ngalak yo eyewitness way di perkelas jong perasni jong ujon dari pormen. Saya dirambak jong babu di jong perkelas dilatih. Ujon dari pormen udah way yang the politician dan KU para ibu basakri yang ditangsan partai udah kita diwar nongkalan. Udah siapa kelas operasi. Kamu operasi start pelan, ada sistem South Class ada sistem. Mau mobil pakai TV. Laser sistem dia dengan betul dengan mana dia duk kasih duk ke besar Dia upaya sistem Bosco.
di padara tu kopor mala don ni benar selesai no di slot dan musko sedang ban set up ban sedang ban snas full ban kai dikasih tu kopor ya ngomong kita kejimbi lagi dak sadum ngimpi emang ngimpi kejim umlang kan peren ngimpi kejimbi lagi dak sadum dia impak tip kopor keslan betul aubi jadi ini di padara peren di syamba pasti start masih dia katakan hak tu kopor enggak elementary education ipar Don Bosco hak Don Bosco juga dan dia yang don ini untuk apa kamera juki dapat hok spam pasti nanti nampak nampak kaya pasti kopor waktu kau pernah paren waktu pas pasti menjadi syarat mentram ia jatah kasih mentram bisa musnah semua produk koi ha mau tawar musabak don ini sedang mau tawar sudah. Nang itu pergi ke Cilong Mayan, harta jiwet, jindung, harta yang dia cah. Udah uklar, udah senang. Udah uklar sudi, na ke Cilong Mayan. Bagi jiwet pun kapur, bah uklar barbor, udah memaji. Kalau sang ini pun lelok sayang, man penyak uklar. Bawa ya, asal sekolah dan Bosco, ustaz tak. Nang tu masih ada elementary education, pak ipa itu suka kata. Akal kata nanti usung si por-por, ya tentu pertiwal aprok jadi titik kita di bekuni. Kemudian bang apa yang tentu dari kita kap halor pada lima, kita bekuni lebih duduk berarti teratur, duduk kibik cek pada lima, kamyar apa ini, pada ladon di Nobel Rolex, ladon halu mentar, ladon di Boyok di Best Price, Boyok kibik cikitu, hey. Dia upaya kau tak tahu ini plan, jadi sebelum di dalam masalah pun diberi usaha, orang plan, mahap, pergi, mahar, membeli pokok. Nanto, way nanti orang India, buat pendem nasional, saudara, atau dulu di college, apa kamu kuliah kalau tak universiti, kan degree itu baru kau pendem kerja BA Latin honors. Hak itu kopor ini di Balang Kristen, baru language kerja Latin. Dia usang itu sausnya disasar berkait Latin. Udah guru majelis hati tu Islam memakai maksud mengatakan persa ngaliat bagi itu Islam asal kerja jom pasti tak senang tu orang bawa kerek hantu guru majelis kecil bisi orang di kanan kibay bagi cek beliau bagi mungkin berseluruh bangkai kita kibay cek beliau di bisi kita bisnis itu kepada ibu itu, tu basok masak tu masjid itu, atau kapal balong tu yang ini di Balang Katolik, dan kacau cukup kaya, semua bandong reunian balik bandong pada bandong baru lendok semua. Jadi tu masjid yang berada di mana semua pasal Islam. Ibu boy kerana tempat dia, imei jungai merah jungai, harga jinting bau kau pun lawan tu di perek, kerana tempat ini. Ini nak temekon, cile nak kasih tengok pencak di mentak. Kalau putaran dong dibuat orang tua, cile nak apa yang nak kali dia dengan kamera, dan don tu cuma buat. Kami ni cuma buat seperti itu cuma itu, bawa deh, dan melek, dan teriak lagi, haduk kata dengan itu cuma itu. Namun dia pun praksi, penukong, nama dia don buat praksi yang cepat, dan berhak ini buat leksu, dan melek dan teriak. Prasio kong dati penyak di prasio na metanya. Suara pong red supo Italy. Nampak ship Santa Maria. Dia kata kecilin journey kata Duriau Bat kepas arkayo. Ang taruh dan ajak sakit supo Duriau. Bagi teks di don di sipai keren. Dia kali kan live account ba nganga kung persaksiu. Nari ngepet na sumari prasio. Yung sen prasna. Don di parasyo ng Nero. Doon jadi ang bisa. Kemudian saya tahu pembak, ngapain nari kami ini dia tu. Dan masih tidak mental kata yang mesti wan sudah tak sistem. Wan sudah ini mesti ini terjadi cuma ya dan mulai stop dan kuat cuma ini. Mo, dan nanti pada bak bos hari Italy yang dem trip pangkat panai dan Italian, dan Spanish, dan French, ketujuh ini yang ke Europe, kedai Islam masih naik itu kita Islam. Sampo gitu, dari Kristen ke Europe, kalau in chaos dong. Mereka dia sudah ada industrial revolution for French,
Tegi don kini kurban berbang. Ipon macam jar operasi wong daga betul ngkot upoi sekali. Tengok sa nombak turun direct. Nampak kalau se Bombay ship char po Italy. Daga betul ngkot upoi. Ulen ka way ka nombak ka pangam po Italy. Kapong nombak turun. Iba pet football tip mereka. Kaseng samla Assisi Parish Bernihat kalau pelong ye retreat ka ba arpau na kabenta ki khun samla jong ka Parish Bernihat na do ka khat sau tarik hadu ka khat ril tarik Julai arjar arpulai halor ka thim to wan shanga phi baro ki bashitam bat khia jingkit bat nga ngan penja that ye phi na ka gospel jong Matthias kalonong ba khatwei ka khat pa arpu pra kumbalai spa du nangut ki khun samla ki la poisha ni ka retreat Hakani ka retreat la one day Father Jude but ki kinhon jong i na Holy Redeemer Renewal Center umroy. But ila ai ka matpusan but ka jingkong san jong ka Eucharist bakoit but ka ktin ublay ha ka jing im jong i kum ki khun jong blay. But kum no ngi ki khun samlang i de ban jingai ni ki pop ki sang jong ka parthai ban yo e ka jing e blay but ban khot ru kum ki nong bot jong Jisu. Hakani ka retreat ki khun samla jong ka parish kila yo ban shimenta ha ki session ki baya ha bha bat ka jing im samla ka jong ki kumno ban nang yai te ya ka jinget bat ban yai long borbor ka jing shai ka prathai lingba ki nuksa ba bha ka jong ki kamas bakhoj ka jing phlapop bat ka jing mani sacrament ka ba kirpang bha ha ka ba kila yo padyang yo min sim bakhoj obalakta shisha ya ka jing mot jing perkhat ka jong ki Kamtam ye ka jinglong min sim ka jongki kabala ne kumbalai kenta lingba ka ni ka retreat usok babha ka bakila yok het ka de ka jingya shakmat ban yai te ya la ka nong rim bas kem ye ka jingya day but ublay nong thao kata lingba ka jing it lingba ka jing IT kerpang hau Jisu lapen kut ye ka retreat jing ki khun samla da ka mas bakot but lapen bot sa da ka jing mani sacrament but ki para banget baro jong ka parish Bernihat jong uba o Benedict Rani balajute pat ba akum uba obi Rani harungkat ki bahaying bat ki parlok pe 8 bathon jong u ha ka khat santrik unaitung kila pelong ya ka program ban kan mau 8 ya ka lingkho sngiyap ka bishis nem jong niu rangba ubala no sinyang shipon ha ki kam ke imlang salang kumban sia thu lingkot chapang uba o Benedict Rani la niu obi Rani bamkwai hadwaru ble la khai u ha ka snem khat santrik August kat kendai spasan pupra bat ulak lat no nakani kesla perthai ha ka khat santrik jong benai Julai arjar arpoar uni urang ba udei unong seng ya kwe ke seng 3 months ngobha kari boy area welfare association bat ula sengru ya ka Sati Raja Memorial Secondary School ka badan homesning patarim bat kiwe Hakani kesngi lawan banyadan bentalang dok ba Mirul Bonds Aim Emily Kanongpo Father Pius Shada Parish Priest Komsning Parish ba Rocky Marwin rang basnong Komsning Town Proper B ba Carius Karkungor Vice President Berim ka RAWA ba Rocky Kella Chairman Komsning Town Dorbar ka Kong Banisha Omba Vice President ka RAWA ka Badeiru ka Khun ning Kong Jong Ulit Obi Rani ki Khna School ki Asha bat kiwe Hakani kesngi ki khun ki kti jong niu rang ba ki la yo ban ple ya umot sa jingkan mau jong niu rang ba ha ka plau ying jong ka school Sati Raja Memorial Secondary School la yo ru ban sa me ka khusnam Obi Rani Memorial Award sha armut ki longkemi ki balawan ra nam bat burom lingba ka jingel akai sports bat ha ka jing pule bat yo ru ban pelai pai pai ka documentary film shapang ka jing em jong ba Obi Rani
prang bangin nangkil Kung kinurnin nyay tension Nang jong pingin kentil Hawa syadil Inoyang iham Ningien Ilong kisaki Hilapin salah Himati Bangin nyay buat mangi Hilapin salah Himati Bangin nyay buat mangi Hakim lang kasalang, hagabalang, hagiwe benta, kibalanok senyang, hagabagi dinjak kijongki, kiyai nek sirta, kikentin kibo melung sosotham ujukren, kabayedei bahana kabenta ki samla, bana kabenta ki mati kibabun kijukren mau. Kabong kami samlah kemat jompi ba pintip shono ban pai. Don nuklur ban lam lenti im ke kerteng sa kanam. Ki kam ki babha ki ba iba benedik ila ino sedin jong i. Walada i im don syu ban ni. Mar kemat gimio syu ban ye kendu ban i ban ye pajut kiti ban i ban ye rkhi ban ye sultanan. Tendai ki kam babha ki ba i ila ne ila ino syadin kibangi ngimla ban klet kisah 6 syirta kikam kiba ila ino syadin kajing asosiat kajung ibat kajing kesem kajung i kata ngimla ban tip dan rengi susu biang-biang nagi kentin kiba kikhun kajung i kikren Nagi kam ke i ile ngi sutu ba ulong ukpa ulong uparlok ulong nong ai bensim ulong unong yalam unong ai buj ai bor ya ki khun gi jung i ban penhe pensan nak akor ke borom ngujing tebru teble ban ngi smokemen bani i bakum ukpa ula pendep ila gejong ke kamram kat buda uble udang ibit ban bu i wasla jong perthai Haying hasem ki kam ki jam kajing yalam kajing u yala kajing ying kasem ki khun ki ksim ading kajing mat kajing i kajing khlat no kajing kong ru kham haswa kam long ka besuk kajing ya lenti kajing i ngamar sin ban ong begini ki khun ki jong ki badan mentra kenthe bat sinrang kilayo sibun ki jing hikai ki bamenta ki yang kala kajing ki kejak ban penek pensa ya ki mati ki bai leseng la gade gani ke caka pengidan hang ni lagi wei ki penta ki pengidan bar ha gabai dei bat ka Ribhoi Area Welfare Association ka wei na ki NGO ki balatri bha po ka them Ribhoi ngai le di roklamat sibun ki kam bani di kam bat kani ka seng ka IT le di na ka benta kumno ban sakri ha gabai bat ki awareness ki ba fair Nadu ki por barang penteri kam ki skim sorkar kum ki MG and RGA lagi ki awareness lagi ki social audit kiwi ki benta ki lagi bade bat ka khut ka suba lang ba ka Swachh Bharat nang ta ka total sanitation campaign mat kiwi ki bangi jui kendu na ka por ki contribution ki jing no senyang ki jong i leng ba jong ka rawa kita khot ki bi danang ni bat ngi ki bana keleng jong ka them Ribhoi ka wi ni ki lat ai kam ai jam nang tawa khamtam ban sakri na ka benta kani ka tham Ribhoi ka bi ki chungi begins with a dreamer. Haman ki jing po sneu ki bakrao ki sedang nau nong po sneu national maudem lakha lapun yu ka vision ka bau yo i ka jing po sneu ka jong umi nalaying banwan hapo snong sning ka jongi ban penurlong ye ka jing po sneu ka jong bat ka mission ka ba usdang ban penlong yaka ha gani ka snong ba i ka jongi ba obirani kum mga ong umdei syu tang urang ba jong gani ka snong henrengan ong ipi ba udei uta u founder
ubadon ya ka mission hagaban pun urlong ban sandur ya kani gasnong umsning beit ke jongi kumuway na ki kriw perkhat ubalawan na pat kaway pat kasnong syari bajengay kajinya lanti ha kajingim go jongu ban poy ha umsning ban seng ya kaying gasem go jongu ban penhe pensan ya ki khun ki kti ban sandur ya kasnong beit kasnong umsning go jongi udai way na ki riw perkhat ukraw perkhat lani utau khulur uban yalam lanti yangi kita ki longdin ki babut ya ki dinjat ki jongu ba obirani kumutau nong seng nong bu kumutau kraw perkhat jong kani ga snong ba ke jongi iladan shibun ki benta ki bakterpang bagani ga snong umsning jongi kalong kumne gamba kalong kadai ha ki kraw perkhat ki bau new rangba ulai timet bak mensim bagani ga snong jongi kalong kumne ngakan mau ha kapor ka jinglong khna ka jonga bai pai jonga ilit ms royce im idang long kumu secretary snong jonga snong umsning ba obirani hasnda senda ba ipai jonga kumu nong seng nong aibut ubai don rengkat ban sandur ya ka lawe jonga snong umsning ngakan mau ha kapor ka jinglong khna ka jonga ha bai pa jonga ilalong kumrang ba snong jonga ni ka snong umsning ha ka to kapor ngimpat don riu teligi snong ngidang don en riu teligi dong bar ka snong bai ka jongi latip ya ka kum ka dorbar snong umsning pelun haus nem khandai phupra hadu 8000 iwei bai pa jonga ilalong rang ba snong ngakan mau kumno kini ki arngot ki shong ban perkhat teng ngasgo bilyaru ha ka jinglong khna ka jonga habangai i bakia shongkai lagade ha ying jongi lade ka ying jongi ba obirani namar kaya jan ba ka ying jongi teng dalamit laong ipa haying jonga barani kapor kalamit yangan nitbu no yapi barani yong ya babu libu siya mapiyanga nangalapoy mga haying nansawan bu sa mga yapi siyang jompi kia kren birya praramba naman na prengki kun bariddo de mga baju penbiang yaki hakabam kadi jomki habakut kajing slok kajongki syabakin ya prano bargakan mau thik pathik bakumno kini ki kraw perkhat ki ong ngine sandurno ya ka snong ga jongi banseng ha ka to ka por ya kani ga jaka latip kum kata ka old age pension old age home old age mercy home kini ki arbor kila perkhat badai ha ka jinglong orang ba snong jong ipa ila ai sobha ya kani ga jaka sya ka ribhoy area welfare association syai ba obirani ba insdang ya kata ka old age mercy home da ka jing shit hem ya be ya rinti ke annual youth fest ka ban riu jeng ki khun samla ka balang shnong madan terpat baha po ka parish jawai ka balalong na do ka khat santrik mentau banai naitung hadu ka khat riu terik jong mentau banai naitung lasdang e te ka program ha ka khat santrik da ka opening ceremony da MDC jong ka Jante Hills Autonomous District Council Shri Saron Paswet ibalong ikong san ha ka te ka sngi Hakajing don lang i guest of honor Miss Cordor Salahe but i Father Lawrence Rakusnam Paswet ibade spiritual director jong kasing Samla Parish Jawai. Hakani kasngi la pelong i dancing competition balawan bani shimentas ngobha bat chat kemende ki khun Samla ka balang. Haka khat new tarik la penkut i program da ka closing ceremony bala one day chief guest Shri John Da Lingdo. Shi hajar tamngut tut ki pat reunget Kristan syakasngi boram ka Maria Tiukula Mystical Rose haka khat santrik jong mentau banai naitung arjar arpulai haka shnong mau nyang la.
Hakatai kesngi lasdang da kamas bakot ya kaporish po baji min step balapin minta ya kamas bakot de Reverend Father Leo Mary Lindem ibadai inong pet nyong kmi jang ka mystical rose hakajing senran lang jang ki laingot ki padar ki sestar ki brodar ki belawan bani shimenta lang hakatai kesngi bat ki pat ublay ki belawan keleng ki parish bat ki balang shnong bapher Hakamas bakod i Father Leo ilapin priang ya kaktiin jong blay halor kamaria tiu kulap hadin kamas bakod lapin bot sa dagjingmani sacrament bat kajingle buram ya kamaria de ki babon ki longkmi ki longkpa ki khun samla bat ki hebrit lapin kut ya kategasngi de ki cultural program hakaba kinong ishimenta lapin chong shit bat penshingan ya ki pat riunget annual feast John Maria mystical rose kabadai men khalai tarik men shisni balajak hai kabaki volunteer ki member chongi iladon ki retreat ki balaisni hakani ki jakam ban penkret yalaji na kabenta kani gasni Banamar bamani pat mangasni sajan ni don hani banwan banterwan yalaji shawblay de komtang ilabuk nan na kani Bamapi baro kino yo banwan bangero ban pendon boram lang yaw blay. Namaro ibu men kalay tarik ki baro tinamla banwan is a walking day. Te komta meregesnipat baro nilay glory larang ikwa. Catching I you try showing you Jesus praise Catching it play you fun Let me catching us Lord show men sim by coin Gandon rain down but be barrow Oglay menegasni udab the command. Ujisu menegasni ukraw the command jomu kabamla ban batay. Habo yoi magi kispanut menegasni ibadon hangi ay kaburam yakakmi jomu haganam dakarteng jomutiu kulap men sim. Maria mystical rose, kawagi jupat ik barobon, hakali ke center ke choni. Particularly Niam Naka Genesis. Niam Naka Dbmntv, but John Dbmntv. A blem sambai jomi, but sambai jongkan. Hadien mo Adam labang lautau who drive a day with a cardio group but with a on home. At 8 medan, Ula on, Marayo snowy the Jing Sawa Jumbi, Hakape, but Mara Shakti, Namarba Mara Nukut, Kumta Mara Buri Yaladi, Ula on. Manu be a to Yami, but Mira Nukut. Hato,
nilabang na udin, ubang hukon nile, matambang, ubriyo ulang, bakantay, mamila ay, bakandon patna, kana ay hanga, yaw so jong daw din, madnalabang. Jiu tribe lay ulang hakatapente, ke Kajing pule naksiti Paulus waktu syaki Kristan hagalsen. Go para. Endala poi kaya balamang ublay ulapa ilaw kun balaka nakente. Balaka hapo kaay. Ban siuspa yakito kibaladon hapo kaay. Kenang ba ngindo yok diang ya kajing kum yakikun. But namarba pilong ikon ublay ulapa hakidono jongi ya mensim jong kun jongu uba perta aba kupa kumta dau ublay pimlong shu umrau henry ukon but lada pilong ukon pilong unong yo ate kaktin jong Yeah.
Bat dakini ki Khubor ngila poisyak bakut jong kini ketup Khubor ni ai ke jing khuble ye phi baro bepin kwat pin kia bat ni kerpat ipi balada don ki Khubor bajah ki parish ni kishnong jong phi bepin pha ni pentip shangi houting number badon ha ke screen jong phi khnang bingin dang la ban pin mi man katayo ye ki Khubor niam ka jella khuble shibon ublei on kurkhu ye phi Khuble phi baro Naka Don Bosco Media Network Yuan Ra Shapi ki Khubor Niam Kajella jong katayo bala jong banai naitung arajar apulai Kimat bakong san hakani katayo bala dep kilong En pen priang Khubor ke Dbmntv ya ke Catholic World Youth Day in Lisbon Daka second late Father Reverend Silvanus Ni Lingdo Machapang Excellence Academic Award pen kop buram ke KSU North Hasil District League Samla Mapas Baha Tuat ki kun samla Shakaritrit ha Holy Redeemer Renewal Center Umroy Bat la rakhe kan mau e je kalun kho sni yap shisnem jong ba obi ran Bat mentang in pa shiki Khubor bakam banya Umos Reverend Bishop Americo Aguiar unong penyat yaki kam ki jam bat kijing pen krep pen krum ya kelumpung ba jong ki samla Catholic na keleng kiri ke perthai ke Catholic World Youth Day ke banlong nadu ka shitarik hadu ka nyau tarik unailar ule pentip show Reverend Father Michael Macri Managing Director ke Don Bosco Media Network and Television balajit ikini kalat pathai Khubor ban shimenta ka jing pen priang Khubor ikijing le niam bat ki program jong Pope Francis u banlong ukongsan hakani kelumpung ba jong ki samla Catholic na kiri ke Perthai hanong ba Lisbon, Portugal. Kani ke kabuksiar kan long kesin ke beningkong na kebenta kalat pathai Khubor Dbmntv na ke jela Meghalaya ban shimbenta ha ke jingpen priang Khubor na lumpung ba ke Perthai. Lakmi linti pada ki million ki pa kin 1 poi shakani ke lumpung ha Lisbon, Portugal. Reverend Michael Macri rengkat baka kinhun kinong terekam jang ke Dbmntv kila shim ya kini kejing plela kini ke lumpung ba kum ke kabuksiar ke banja shisin ha karta breu ke bansa ken mau ha ki pateng bandang wan ke kinhun Dbmntv barok away kadap da kejing sngongo ya umus Reverend Bishop Americo Aguiar bat ka kinhun jong u ki bala pli kini ke lat na ke benta ke Dbmntv ban ya tre bat ki TV network bapau nam jeng kiri ke Perthai Pope Francis on poi Lisbon, Portugal ha ka artarik unailar bat un shimentai ke program babonjat haduk kesngi ublai hindriu tarik unailar un lit pai ha ka pormiet chenong ba rom ha kani keju kesngi Te Khublei EP baro na ka Don Bosco Media Network kalong ke AA ka ba smo sarong shisha ba hakasin ka banungkong ba ka media na kane ka jela jungi kala ban shimbenta rengkat bat kiwi ki media na keleng ka Perthai ban broadcast ni ban yetrelang rengkat bat ki media ki baper kum ka EWTN bat kiwi ki media Catholic jungi na sodong ka Perthai ban telecast ne ban broadcast ne ban peni sya ka Perthai syapang ka jinja hapo Portugal ka badai ka jinja kendu ki samla na keleng ka Perthai ka bangi khot ka World Youth Day kaba shaitlong shisin laisnem di nilayo ka shiti na bishop uba penyat ya kene ka World Youth Day hapo Portugal Lisbon bat ula tho ya kene ka shiti wong kumne dear Father Macri Managing Director Dbmntv please sign up for a press pools at the location of World Youth Day central events indicated on the maps in the form link below. At each event, there is a pool designated for journalists, photographers, and camera operators, and other exclusive pools for photographers and camera operators. We kindly ask you to fill out this form according to your operational needs and in order or preference as indicated. We will try to accommodate, but keep in mind that it may not be possible to fulfill all of them due to space limitations, and in some cases the polls may be rotative. Therefore,
teu bishop ai kenang kene ke list bangila banbut kamtam ya ka program jong khpa bakhui te ki program jong khpa bakhui ai te singi kelong kumne ha ka singi balang artarigu agos unwan na Rome siapo Lisbon nyo baje san po minute mi na po Rome nanta kumbashi po baje poi hapo Lisbon ha Fico Maduro Air Base po Lisbon dish po baje kandang ka official welcome po Air Base po Lisbon hi sipo soposan par kandon ka welcome ceremony na bentau pa bakoi po ka Palacio Nacional de Belém kerwe kat sanpat kandon ka jingleit jungo jong pa bakoi yo president jong ka Portugal nanta kar katsan unya kendu ya ki riu sorkar ki riu he riu hain na Portugal bat kum ta tet te san steng jan mit bat aga 3 Agos kanon kejinya duai lang kejin kendu ki bishop ki padar ki dikon ki riu niam baro hapo Lisbon lai tarik pa bukui wana Lisbon mi na Lisbon lake Cascais hang te unya kendu ki kena semla ka we ke university ba kateng Universidade Católica Portuguesa di nang tu pede unya kendu we ru ki kena semla kum ha Escolas Ocorrentes Headquarters nang ta pede ha kapor san sapusan kandon ka jimpidang sumbai pa bakoi kapo Colina do en Contro Sauterik ka Snitoding Sauterik Agos Snitoding po Lisbon hi upa bakoi don lang bat penyai ya ka sakramen jing mapop mo ka sakramen jing penyesuk na ka bentaki kena semla nang ta ka por kendai saupusan pat lek jungo ya ka to ne ki yeng beduk dan nang tu pat kandon kijinya bamja hal por ndru beje kandon kalenti ding pena rengkat bagi kena semla ki bawan na keleng ke pete kene kalong ke basong tenat kalong ke ba internet ngangai scam ba ngin yo ka network ka babiang bangin la ban broadcast nadu nang tei na po Lisbon shane sya po jelajungi te hagasan tadi kasi sa jain pat upa bukui undon ha Lisbon badru lek sya po Fatima ha po prabaji unmi da ka helikopter na po airbase na po Lisbon bandai siya po Fatima ha ka po prasan po kan poi ha po Fatima ron ka stadium hangto da po kendai stang pade kan gajinya duai rosary rengkat berki kena semlah ki ba poi syak tu jaka badru rengkat berki bapang ki bastong ki baladon lupa ha ka to ka ying mane ka jaka ba ka Maria ka pau ye tu ki kena di krui bejipat wan pai na po Fatima sya po Lisbon antah pon dru beje jan mit ya kendu ya ki padar Jesuit ya seng Jesuit antah por France sapusan ka por Portugal ukpa bukui undon bentar rengkat bagi kena semla undon rengkat bagi kena semla ha kebangi ong ka vigil adoration kebangi ki kena semla na sodong ke pete kinia duai kinia pusuan barok shimit mungkin don kejinya mene sakramen den dru to rik kasnu bleipat dep kemas bukui kan long hal por kendai beje upa bukui ben bentai kemas bukui rengkat bagi kena semla barok ki bawan na sodong ke pete ha por kendai beje nang tu pade ha por south stang unya kendu kerpang ya ki volunteer ki ba train na ka kene ka World Youth Day nga ngai scam bangi dengan yo ya kendu biang madu kumbangi ya kendu iu hapo Philippines ya kendu yang ki ba train hapo ka media hapo Philippines ngai scam ba kene ka singiru sai kendu ni baro ki ba train ka media ru ba klempep ha ka tu por ngin kan mau bantuai na ka kene jelajungi na ka bentaki kena semlajungi tidak bantu pade ha ko por san po wi chua bandap dru beje ukpa bukui lake no siya po kanang airbase po Lisbon
but kan don ka farewell ceremony na tau pa khoi nang ta ha por ndru shipoa un mi na po Lisbon un le pai biang shapo Rome kane ke dei ka shi ka ba u bishop u la pha shangi ki media kam tam mengin but yekine ki events ini ki jinja ki baja hak bertei kam tam na kam ta jungi ki Kristen jong kabalang Catholic ting ai kuble yipi baro ki nong page jong kane ka channel jungi but de lamba ka jing support jong pi jing Christian jong pi kabala pelong ye kane ka media jungi mo wala ni dang don tang license menta ngi la poi shadu neu mau mer ba ngim poi perkhat kade jing ku jong blei lamba ka jing duai jong pi but ni kwa ben tip se pi ru ba dei tang ha ka YouTube ka ba phila ben pe ya ka Don Bosco Media Network man nga mentang ai iba kibriu kila duna ba ban pe ha ka YouTube ma ba karit yo se ha ki mobile tibun menta ki bala pe lamba ki OTT ka OTT platform ni ka over the top platform ka ba ka Don Bosco Media kala penmi ngatrai dei tang Don Bosco Media ka ba don ya ka ni ka platform ru ya ka ni ka OTT ha po ki smart TV jong pi pila ban download ya ka ni ka app ha ka Google Android Play Store jong pi jong ka smart TV jong pi ma kalong tik kum ki ki OTT kumba baru pi page ya ka Hotstar ne ka Netflix ne ki Amazon Prime ne ki apps ki page ki OTT pi page ki smart TV jong pi pila kum ju ban download na Play Store na Android Play Store mo kam tam ki Android smart TV pila ban download ye ki kin install ha ka smart TV jong pi ba pin kam le share ka YouTube ne pin kam le chi ki website ni don ko website du na ka benta ka ni ka news jungi na ta ka ni channel jungi ndel la pidon ka ba OTT pi install ko OTT pila ban pe ya ka program jungi ha ka smart TV jong pi hawai ki pe ha bo YouTube lu ni kerpat ye pi ba ka share chu ingi ban sam ban share si ki perlok jong pi ru ya ka ni ka khubor ka ba ya ka ni ka channel jungi hawai ha ka local cable ru bo Meghalaya ngatharai lajan baro ki shnong ki thau po kari kasi jentia jungi pi yo ya ka local cable bala penyat ya ka lelang ki cable di ha ka local cable ru pila ban pe ya ka channel aspat nyo po khandai but lada kalong ke ba ublay sa ka khushu lada ni yo alat ka network ka biang na ka benta jungi ka range ka biang na ka benta jungi ban le live ya ka ne ka program na po Portugal in presang hi ban le live claim na delay kin dia ru na Portugal shani sipo ri khasi jungi de dang ya Christian yangi dang ya duai knan ba kane kam ka bangile kam dei na ka benta ka burom jong ni ka Don Bosco Media Henry na ka benta ka burom jong blay na ka benta ka burom jong try jungi Jesus Christ de sajisin kublay sia jarmo ya kini ki staff jungi ki batrish dom mit bat mensingi bat mit bat singi na ka benta ka jingkiu ka ne ka channel ina da place name south name benta ngampoi perkhat ba south name ka jing ya identity jungi ila cross ya ka silak tam ki ba subscribe ha ka YouTube channel bat ki briu na sodong ka partai ki stang tip ya ka ne ka channel jungi na ta daw ni o sim taru ha ka ne ka ban broadcast ya ka World Youth Day de kublay sia jarmu blame sakar ku kedo ip baro kum shibenta ban penchlore ki samla puli bakin kinjo shaka thong jing start haki kardan bapher khamtam e ban sei ki samla haki kardan civil service bat kum jo ru ban kinjo haka PhD ka Khasi Students Union North Khasi Hills District Union kalapen kop buram ye kumbah nyo kusangut ki samla puli bapas bha jongs nem arjar arpulai the second late Reverend Father Sylvanus ngi lingdo machaprang Excellence Academic Award arjar arpulai kum shibenta ban ai nam yo Father Sylvanus ngi lingdo we ne ki riu kraw ka jat ban riu ban kan mau buram halor senyang uben he ha ka liang ka tho katar bat ka jing shakri ka jat ban riu ha ka jing yalang bala pelong ha ka khat nyeu trik nai tung ha district library nongpo ka badei ru ka lingkhu sngi yap ba shispa prapu pra jong sim tirot sing la sakiru akate ka sngi da ka jing don lang usamla shempang lang El Mauplang Ubaderu Vice President Berim ke KSU Sengkemi Kumukongsan haka jingidon ringkat usamla pensyai borlang Rani Information and Publicity Secretary KSU Sengkemi kumusembut Kongsan
Uba Albert Sngi Lingdo Persajong Father Sngi, Ubabu Ferdinand Karbuli lecturer Khasi Department Riboy College, but Kinongelam but Kidkot KSU North Khasi District Unit, but Kentubu President Usamla Ferdinand Karkamni, Harangkat Kisamla Puli, Kibla Yoban Pediang Nia lagi Kusnam, Rengkat Kajingasan Ranlang, Jongki Kimi Kpa, but Kibahing Sem. Lapin Shongkun Shushu yakni ke program de Surging Rai ni Kisamla Puli ke Riboy College, ke Khasi Traditional Music Department. Bagi eki kam kijam di mama I kum kau lundo ada uparan ada kum kau nongkre mensomhal ada nongikai ilale nakabenta kari ban kajan pemulio. Kemudian lu nanya pertu ngantre nani kum ikun sama riboy shano menya hikmat adin kane. Teru asapun kun pede kecikran ba ni wait resep case you kalau saya tunggu office hari ni baru kini kita selalu kalian tinggi ni yang ni ini akan noknya ini akan ikat ngannya di queue bagi interest tu ya ufada semua skill itu iba cepat ufada skill nak hang custom share nice part upway akapor kaba kadon kerja Christian on key kepala lakai ko kadon bak kayak gun itu kadon bak yang dari Kawin itu dipor ke senong rompok nama, dengan hati yang beromong dan biak untuk sedang, soredan kumba si nyong kilometer. Tehak itu dipor sistem sehingga nice pak arpoi. Kali kasih juli dalam kau hawan bareng nut mementur sepuluh ribu dari kasih lembaga asal. Mereka cihet kau kasih dan masyarakat bilang bom jebrak kau bilang bom di hati. Ini kinut kiwana selong kiwana nasorang. Tehak itu dipor kayu prasni dan sistem cicat nice pak arpoe. Kau ini dijimang ko prasni udah dipor prasni udah cuma jingan tu kana lebih jangan dari para terakhir prasni kalau masuk kayu prasni uyang itu masih kemana? Kajini yang kaba isu begitu orang yang ni kerten boy cukni dan itu orang di bayang kungi bayang kontai bayang orang di bagian ini cuma ada ni kan? Namun ini boy nak net ni kan ni terjadi kerten kata kecil kuah BK mau patut pak nama di BK di perkara yang prasni jam patut prasni haru kadau beri kerten ada di kecil mana di kipor di dalam kasih ini di pada pustan jadi lapa dari tanda kadang kerten dia bus itu dosi mas ngejar itu nama dalam kasih bu kerten ini sampai sepak kecilnya Teu he usar untuk membuat yang atau tu buat kita kiboy ni tiap try ni garage ni idon ni garage long tham garage long tulu baru kecilnya tiap kecil dia tu buat ni kiboy ni terus pakar kiboy ni kejadian dia usah tak sepok kuai hati tak dia bergaul hati aku mian kau hati boy orang kuai hati kan dia kuai hati karena perang musuh itu lah perang orang katem marwet balik se kata ni lah kan kena ni lah kena yang cuni dah kecil yai jom kepor kadon kecil kelah tapi boy cuni yai lembang tai kawak dekat usian nanti tidak cukup usian yai lembang usian yai lembang kecil kemut dia kayi dia kamai itu hajan ini ki asamis ada ini kabiru mo tu he usaha untuk prasni hadu kasnam si hajar nice pak ada tu di Sao Paulo itu idon ini missionary di bawah ginong nila kiwan na kain po silo way na dia missionary Obermeyer di German missionary ubi berapa dia kena di bawah celaka orang itu bedul untuk bedul Latin atau kuat ini memang kalau kasih bedul patron atau bersemi hadir pada cuti jam ini kok pada Henry Fantin TV baru kapalang presterian don dibalaskan untuk kenapa Kobel Vision kawan kok hari kasih ban penang penstat kawan kok ban penang penstat nah sawah dari Pak Dir dari expression of the great God nah Houston bareng dia di orang ingat bagi song dari Grey Joki song ke Helen song Zeus atau mau Olympus what happened harus diuduki di Greek yang ngomong di Greek yang ngomong woe to you if you take Olympus down Prasusa zaman penuan dur kita kata jumlah mereka kasih juni ni kasih ini tu lah
Ngingit tu loh. Ngingit bagi wang kaya tempat sedikit saya dulu sebenarnya. Ngirut orang tahu, woe to you if you take Olympus down. Ngirut. Aswa kasih sejarah dari Pak Nyopar, Presiden Ramai itu apa nama semua problem. Om bon kena ino tong ba, syom maki. Lumus berpeneng udah utamai jong kajing naik jong kajing long beliau lagi, jangan long kristan lagi long kuna ro, hanto lah penuan dur. Dia ditaki, jadi beliau dikasih kibar, boy kibar, dilengam itu. Nangko bisa brand kemudian. Umri tak mau proposi kita di situ. Kita tak kasih paper Pak James itu lagi. Kita kita proposi ini. Ingat pakadon kata kador perklay rumus berplan. Operasi wong no kumba puron ki grip. Baginya pakadon play wong lompus atau ini kasih puron rumus berplan. Hadu entah meneru limpat lah. Lada ada di pusat sini. Ngan puron dia lum juga hok ya. Hari kasih jadi dan naik tadi lum. Ulum juga hok rumus berplan. Ulum juga pak. Ulum dingin, apa ubrim pun kuasa pada dari dia upai, kita ulum selang ulum juga ridi kedustur. Apa ini kasih ini orang tu yang cakap ni, dan itu perkara mesti aku cakap pantai pada rumah clear. Dan siapa ini aspek generation ini umum ada, katakan lah kamar mentah ini, kamu tu juga apa mentah kan dia akan kamu. So it goes on. Teo operasi kau kami hak kantor, mana kita operasi kau? Kadang mereka kecil siapa cakap beliau, kecil cakap beliau. Kalau operasi kita kerjain kerja mau penaruh luar, beliau kasih mau bayar. Oi, kami kerung apa kejuang jebakan itu pelak punya kesenam. Ngau bagi masak kemudian yang hak tu kasih jadi udah tahu siapa kecil beliau kasih. Kelas buk, kecuali punya buk. Halu menang apa lah pindah, jadi jangan matang waktu mat percon lebih, lah semua. Dia tolong melakukan kepercayaan kajing kisian, layak sans page, have pendana pilih. Nah mengatakan apa page pada, dan masalahnya, sistem kasih dan salah. Kepercayaan itu kajing kisian. Tapi how operasi, kalau nongkong kajing orang cuma kolong kajing ID boot. Namun tak contoh, apa nengkong, kum balong tau Don Bosco, pindah Don Bosco, Don Bosco lebih padaru, IT nanti sama. Malang way sama, boleh tak boleh pergi, jumpa orang yang jadi happy ada PhD. Jumpa dia orang yang jadi ajak peneriu kaba pule kan Unang po HLS. Mesti tahu kita di situ. Open sure itu pun pule kalau lokot pule. Apa pule? Kamu pio additional lagi, pio exact information yang kita inginkan. Apa saya minta kita juga kan lokot, apa? Pakai internet, pakai mobile, kita macam cara lokot. Kalau ini pun kita bayar dari pakai internet pasta. Jadi nanti nanti tu yang nak buat Israel mah. Bawan siapa, nanti udah pulih tu udah kaya di forum, ikan rumah nanti rumah tu apa ni, apa ni usah. Hadirin bertubi dari India, Pakistan, Bangladesh juga. Pakistan sejak naik pandai mulai sampai dia. Di Pakistan diberi, no. Tadi perlu mempai India. Mempai India sesuatu perlu mempai. Waktu Kaisar Bangalore, Kristen di college, kemudian di profesor. Warna itu kerset. Mama cuma beri bukan. Dalam peran makna, ketiga ini kelompok ini. Hadon Bosco ngalah yo eyewitness way di perkelas jom pelasni yo ujon dari parlemen. Saya kira mak pun kita bahu di jom perkelas dilatih. Ujon dari parlemen yo way yo politician dan yo kau para ibu basakri di tansan partai udah kita diwar nongkar udah sifat kelas operasi. Mau operasi start pala ada sistem kelas ada sistem mau beli pakai TV. Lepas Islam ni betul dan mana dia tu kasih untuk bersekai. Dia upaya Don Bosco
di padara Khubor mela don ni di padara Selesian mo di slok dan Moscow sedang ban set up ban sedang ban school ban kai dikasih Khubor di omong kita kejimbing dari dalam sadung ngimpi emang ngimpi kaji menangkan perang lebih kejimbing dari dalam sadung dia impak tip kepat keselan betul aubi jadi ini di padara perang di Siamba pasti start masih dia katakan waktu Khubor di enggak elementary education, Khubor Don Bosco, hak Don Bosco juga, dan dia yang don ini ikut untuk apa kamera joki dapat talk sepang prasni. Nang kay na po ng bakayang prasni at Khubor, waktu kau pernah pereng, waktu paju prasni lu jak syarap nutram, ia jak kasi nutram mi sa musnay semua produk, koi ha po mau kawan, musabak don ini sedang. Mau tawar, syah bersulam. Nang itu pikir silong mayang. Harta jimbit, jindum, harta yang dia cah. Udah uklar, udah senang ini. Udah uklar sumbi, na era silong mayang. Bagi jimbit pun kapur, udah uklar barbor, udah memaju. Kalau sang ini pun lendok sayang, man penyak uklar. Bawan ayat asal sekolah dan Moscow, ustaz pak. Nang tu masih jadi elementary education, pak ipa itu sekolah ketah. Akal kata nanti usung si por-por, bertenduk bertiwal aprok jadi titik di kita di Bengkulu. Kemudian bangga benceng tendu dari kita kap halor pada lima di Bengkulu di pindah duk rabi terat kapur, duduk di cak pada lima kamyar apa lain por. Karena ladon di Nobel Rolex, ladon harum mentar di ladon di Buyok di base price, Buyok di Cikitu, hey. Teu poi ko kakao i do plan di channel di don pas lo ko do dari do sa on plan ma hat kon pergi ba ngar ko de ko nang ko de way na di no India ko pendek nasional sa sonora don do college apa kamu kuliah Kolkata University ka degree to ban ko pendek di BA Latin honors kata tu ko por di Balang Kristan barabor language di Latin eu chamo do saus nem fazendo porque Latin udah gol madalis hati tu Islam Islam memang masuk kemana aku persa ngaliat lagi menriuskan asal kerja jom bersih tak senang tu orang bawa kerek hantu gol madalis kecil bisi orang di kamar kibai bagi cek beri bagi mungkin berseluruh bagi tentang deh kibai cek beri bisi Kita bisnis itu kepada ibu itu, tu basah masak tu bas dan tu, atau kapal balong tu yang ini di Balang Katolik, itu nak kacau cepat kaya, semua balong reunian balik balong padar, balong bau lendok semua. Tapi tu mas dia berjalan di mana semua pasal Islam. Ibu bit kerana tempat dia, email itu merah jungai, ada jinting bau kau pun lawan tu di perek, kerana tempat ini. Ini nak tenekon, cile nak kasih tengok pencak di mana? Aku pertama ni boy orang tua cile nak apa yang nak kali dia yang kamera, yang don tu cuma boy. Kami ni cuma boy sebentar, tapi itu cuma ikon bawa teh, namanya nak teriak lagi, haduk kata itu cuma ikon. Namun dia pun praksi, pun kau, nama dia don bapak ni pun separah, dan bapak ni semua leksu, dan mereka nak teriak. Prasio kong dati penyak di Prasio na metay. Suara pong dek supo Italy nabak nakasip Santa Maria. Dia kata kecilin journey kata Durial Wak kepas angkayo ang tarot dan ajak sakit supo Durial. Bagi teks di don di Sipay Preng. Dia kanina kan live account ba nga kung Prasio nari ng pet na sumari Prasio. Yung sen Prasna. Doon iparasyo ang nero, doon engineer sa Kemudian saya tahu ombak ngapain nari community dia tu. Termasuk dia kata-kata universiti one shooting tak sistem. One shooting sistem ini terjadi cuma ya dan merestong dan buat semua ini. Mo, dan nanti pada bak hari Italy dem trip pangkat panai dan Italian, dan Spanish, dan French ketukor ini yang dah di Europe. Kadang Islam masih baik itu Islam sampo gitu dari Kristen ke Europe kalau in chaos dong mereka dia cuma kalau industrial revolution atau French
Tigidon kini di purba berbang, di purba jar operasi wong daga betul ngkot upoi sekali. Terubek sakenongba turun direct. Nampak kalau kata sebombe ship cap kok Italy, daga betul ngkot upoi. Ubek kata wei kenongba kata pengam kok Italy, kata kenongba turun. Ibu football tip mereka. Kaseng samla SCC Parish Bernihat kalau pelong ye keritrit ka ba arpau na kabenta ki khon samla jong ka Parish Bernihat na do ka khat sau tarik hadu ka khat ril tarik Julai arjar arpulai halor ka thim to wan shanga phi baro ki bashitam bat khya jingkit bat nga ngan penja that ye phi na ka gospel jong Matthias kalanong ba khatwei ka khat pa arpu pra kumbalai spa du nangut ki khon samla ki la poisha ni keritrit Hakani keritrit la one day Father Jude but ki kenhon jeng in na Holy Redeemer Renewal Center umroi. But ila ai ka mat pusan but ki jing kongsan jong ka Eucharist bakhoit but ka ktin ublay ha ka jing em jengi kum ki khun jong blay. But kum no ngi ki khun samla ngi de ban jingai ne ki pop ki sang jong ka parthai ban yo e ka jing eat blay but ban khot ru kum ki nong bot jong Jisu. Hakani ka retreat ki khun samla jong ka parish kila yo ban shimenta ha ki session ki baya ha bha bat ka jing em samla ka jong ki kumno ban nang yai te ya ka jing nget bat ban yai long borbor ka jing shai ka prathai lingba ki nuksa ba bha ka jong ki kamas bakhoj ka jing phlapop bat ka jing mani sacrament ka ba kerpang bha ha ka ba kila yo padyang yo men sim bakhoj obalak ta shisha ya ka jing mot jing perkhat ka jong ki Kamtam ye kajing long mensim ke jongki kabala ne kumbalai kenta lingba kani ke retreat usok babha kabakila yok het kade kajing ya shakmat ban yai te yala ka nongrim baskem ye kajing day but ublay nong thao kata lingba kajing it lingba kajing IT kerpang hau Jisu lapen kot ye ke retreat jong ki khun samla da kamas bakhot bat lapen bot sada kajing mani sacrament bat ki para banget baro jong ka parish Bernihat jong uba o Benedict Rani balajutek pat ba akum uba obi Rani harungkat ki bahaying bat ki parlok be 8 bathon jong u ha ka khat santrik unaitung kila pelong ya ka program ban kan mau 8 ya ka lingkho singiyap ka bishis nem jong niu rangba ubala no sinyang shipon ha ki kam ke imlang salang kumban sia thu lingkot chapang uba o Benedict Rani la niu obi Rani bamkwai hadwaruble la khai u ha ka snem khat santrik August kat kendai spa san pupra bat ulak lat no nakani kesla perthai ha ka khat santrik jong benai Julai arjar arpoar uni urang ba udei unong seng ya kwe ke seng 3 months ngobha kari boy area welfare association bat ula sengru ya ka Sati Raja Memorial Secondary School ka badan homes ning patarim bat kiwe Hakani kesengi lawan banyadan bentalang dok ba Mirul Bonds Aim Emily Kanongpo Father Pius Shada Parish Priest Komsning Parish ba Rocky Marwin rang bashnong Komsning Town Proper B ba Carius Karkungor Vice President Berim ka RAWA ba Rocky Kella Chairman Komsning Town Dorbar ka Kong Banisha Omba Vice President ka RAWA ka Badeiru ka Khun ning Kong Jong Ulit Obi Rani ki Khna School ki Asha bat kiwe Hakani kesengi ki khun ki kti jong niu rang ba kila yo ban play ya umot sa jingkan mau jong niu rang ba ha ka plau ying jong ka school Sati Raja Memorial Secondary School la yo ru ban sa me ka khusnam Obi Rani Memorial Award sha armut ki longkemi ki balawan ra nam bat burom lingba ka jingel akai sports bat ha ka jing pule bat yo ru ban pelai pai pai ka documentary film shapang ka jing em jong ba Obi Rani
yoma Ngari pieng kumi pila Haba shadir inoyangi ha Nye nilong kisati Hila pensalah imati Bangin yai buat magi Bangin yai buat magi Donang yai gerkuyangi Syaprang bangin nangkil Mungkin kurnin yai tension Dang jom dingin kentil Hawa syadir inoyangi ham Ningien ilong kisaki Bila pensalah mati Bangin yai buat magi Bila pensalah mati Bangin yai buat magi Hakim lang kesalang Hagabalang Hakiwe bentah Kibalanok senyang Hagabagi dinjat kijongki Kiai nek sirta Ki kentin ki bo melung sosot ham ujukren Kabayedei bahana kabantaki samla banda kabantaki mati ki babun ijukren mau Kabong kemi samla khamat jongpi ba pintip shono ban phai Udon nuklur ban lam lenti im ka kerteng sa kanam Ki kam ki babha ki ba benedik ila ino syadin jong i waladai imdan syuk bat ni markmat imiok syuk ban ye kendu bat i ban ye pajut keti bat i ban ye rkhi ban ye sultanan tendai ki kam babha ke ba i ila ne ila ino syadin ki bangi ngimla ban klet ki sa nam syirta ki kam ki ba i ila ino syadin Kajing asosiat kajong ibat kajing kasem kajong i kata ngimla bantip dan rengi susu biang nagi kentin ki baki khun kajong i ki kren nagi kam ki ba i ile ngi susu ba ulong ukpa ulong uparlok ulong nong ai bensim ulong unong yalam unong ai but ai bor ya ki khun kajong i ban penhe pensan naga akor ke borom kajing tibru tible bat ngi sokmen bani i bakum ukpa ula pendep ila kejong ke kamram kat bong da uble udang ibit ban bu i wasla jong ka perthai haying hasem ki kam ki jam kejing yalam kejong u ila kejong ying kasem ki khun ki sim adin kejing mat kejong i kejing khlat no jing kong ru kham haswa kamlong ka besuk hajing ya lenti kejong i ngamar sin ban ong begini ki khun ki jong ki badan mentra kenthe ba sinrang Kilayok sibun ki jeng hikai ki pementa ki yang kali ki jong ki kejat ban penek pensa ya ki mati ki bai leseng la gede kene ki caka pengidan hang ni lagi ki penta ki pengidan bat ha gabai dei bat ka Ribhoi Area Welfare Association ka wi na ki NGO ki bala tri bha po ka them Ribhoi ngai ledi roklamat sibun ki kam ban yedi kam bat kani ka seng ka IT ledi na ka banta kumno ban syakri ha ka bede bat ki awareness ki befer na du ki por barang pentri kam ki skim sarkar kum MG and RGE ledi ki awareness lagi de ki social audit ki ki banta ki lagi bede bat ka khut ka suba lang ba ka swachh bharat nang ta ka total sanitation campaign bat ki bangi jui kendu nakapor ki contribution ki jing no senyang
ki jong i lengba jong ka rawa kita khot ki bidan nang ni bat ngi ki bana keleng jong ka them ri boy ka we ni gilat ai kam ai jam nang ta ba kham tam ban shakri na ka benta ka ni ka them ri boy ka bi ki jong i begins with a dreamer. Haman gijing po sneo ki bakrao ki sedang naunong po sneo. Nasionong maudem lakha lapun yu ka vision ka bau yo i ka jing po sneo ka jong umi na layin banwan hapo snong sning ka jong i ban penurlong ye ka jing po sneo ka jong bat ka mission ka ba usdang ban penlong yaka ha gani ka snong ba i ka jong i ba obirani kum mga ong umdei shu tang urang ba jong gani ka snong henrengan ong ipi ba udei uta u founder ubadon ya ka mission hagaban pun urlong ban sandur ya gani ka snong sning beit ke jongi kumway na ki kriw perkhat ubalawan na pat kaway pat ka snong na snong shari bajngay ka jinya lanti ha ka jingim go jongu ban poy ha sning ban seng ya ka ying ka sem go jongu ban penhe pensan ya ki khun ki kti ban sandur ya ka snong beit ka snong sning na jongi udai way na ki rew perkhat ukraw perkhat lani utau klur uban yalam nanti yangi kita ki longdin ki babut ya ki dinjat ki chong ba obirani kumutau nong seng nong bu kumutau kraw perkhat jong kani ka snong ba e ke jongi iladan shibun ki benta ki bakerpang bakani ka snong sning jongi kalong kumne gamba kalong kadai ha ki kraw perkhat ki bau niu rangba ulai timet bak mensim bakani ka snong jongi kalong kumni ngakan mau ha kapor ka jinglong khna ka jonga bai pai jonga ilit ms royce im idang long kumu secretary snong jong ka snong sning ba obilani hasnda senda bat ipai jonga kumunong seng nong aibut ubay don rengkat ban sandur ya kalaway jong kasnong sning ngakan mau ha kapor ka jinglong khna ka jonga ha bai pa jonga ilalong kumrang ba snong jong kani ka snong sning ha ka to kapor ngimpat don riu tiligi snong ngidang don en riu tiligi dong bar ka snong bai ka jongi latip ya ka kum ka dorbar snong sning pelun Haus nem kendai pupra hadu hajar iway bai pa jongai lalong rang ba snong ngakan mau kumno kini ki armut ki syong ban perkhat teng ngasgo binyaru ha ka jinglong khna ka jonga habangai i bakia syongkai lagade ha ying jongi lade ka ying jongi ba obirani namar kaya jan bat ka ying jongi teng dalamit laong ipa haying jonga barani kapor kalamit yangan ligbu no yapi barani yong ya babu ligbu sya mapi yanga nangalapoy mga haying nansawan bu sa mga yapi syaying jompi kia kren birya prarangba naman na prengki kun bariddo de mga baju penbiang yaki hakabam kadi ka jongki habakut ka jingi slok ka jongki syabakin ya prano bak ngakan mau thik pathik bakumno kini ki kraw perkhat ki ong ngine sandurno ya ka snong ka jongi banseng hakatu ka por ya kani ka jaka latip kum kata ka old age pension old age home old age mercy home kini ki arbor kila perkhat badai ha jinglong orang ba snong jong ipa ila ai sobha ya kani ka jaka sya ka ribhoy area welfare association
Siya iba obiray ni ba insdang ya kata ka old age mercy home. Da ka jing shit hem ya be ya rinti ke annual youth fest ka ban riu jeng ki khun samla ka balang shnong madan terpat baha po ka parish jawai ka balalong na duk ka khat santrik mentau benai naitung hadu ka khat riu terik jong mentau benai naitung. Lasdang e ketika program haga khat santrik da ka opening ceremony da MDC jong ka Jante Hills Autonomous District Council Shri Saron Paswet ibalong ikong san ha ketika sngi. Haka jingin don lang i guest of honor Miss Cordor Salahe but i Father Lawrence Rakusnam Paswet ibade spiritual director jong ka Seng Samla Parish Jawai. Haka ni kasngi la pelong i dancing competition balawan bani shimentas ngobha bat chat kemende ki khun samla ka balang. Haka khat new tarik la penkut i program da ka closing ceremony bala one day chief guest Shri John Da Lingdo. Shi hajar tamngut tut ki pat riunget Kristan shakasngi borom ka Maria Tiu Kulap Mystical Rose haka kat santrik jong mentau benai naitung arjar arpulai haka shnong mau nyang la. Haka tay kasngi lasdang da kamas bukhot ya ka porsh pobaji min step balapin minta ya kamas bukhot de Reverend Father Leo Mary Lindem ibade inong pet nyong kmi jong ka Mystical Rose haka jing senran lang jong ki laingot ki padar ki sestar ki brodar ki belawan bani shiminta lang haka tay kasngi bat ki pat ublay ki belawan keleng ki parish bat ki balang shnong bapher. Haka mas bukhot i Father Leo ilapin priang ya ketin jong blay halor ka Maria Tiu Kulap hadin ka mas bukhot lapin bot sa dag jingmani sacrament bat ka jingle buram ya ka Maria de ki babon ki longkmi ki longkpa ki khun samla bat ki hebrit. Lapin kut ya ketika sngi de ki cultural program haka ba kinong shiminta ki lapin chong shit bat penshingan ya ki pat riunget. Annual feast John Maria Mystical Rose kapatid men kanlay tarik men shisni balajak hai kabaki volunteer ki member chongi iladon ki retreat ki balaisni hagani ki jakam ban konkret yalaji na kabenta kanigasni Banamar bamangipat magasni sa jan idon hani banwan banterwan yalaji shawblay de komtang ilabuk nan kanigasni Mamapi baro tingayo banwan Banyero batpendon boram lang yaw blay Namaro ibu men kalay tarik kir baro tinama banwan is a walking day Te komta menegasnipat baro nilay Lord lang ikwa
Ujisu Megasni, Ukrao, Gijinkaman Jomu Kabamla Ban Batai. Habo Yoi Magi Kispanut Megasni, Ibadon Hangni Yai Kaburam, Yakakme Jomu, Haganam Dakarteng Jomutiu Kulab Mensim, Kamaria Mystical Rose, Kawagi Jukati Barabon, Haganik Center Kachoni. Particularly Niam Naka Genesis. Niam Naka Dbmntv at Dbmntv. At them sambai Johnny, but sambai John. Hadien mo Adam na bang na utawin, who drive a day with a cardio but with a on ho. He ate me done, ula on, Mario snowy the Jinsawa Johnny, Hakape, but not a shakti, Namarba Marak Nukut. Kumta malaburi dia lagi ulahong manu bila tu yami bamilan kut hato milabam na udin ubang hukum yami matumbang ubriu ulahong kakentay bamila ay bakandon patna kala ay hanga yaw so jong tawdin badna labang diu tribe lay ulahong hakta kentay Kajing pule nakshiti Paulus bakoi shaki Kristan hagalsha. Go para. Endala poi kaya balaman ublay ulapa ilaw kun balaka nakente. Balaka hapo ka ay ban siuspa yakito kibaladon hapo ka ay. Khnang ba ngindo yok diang yakajing kum yakikun. But namarba pilong ikon ublay ulapa hakidono jongi yaw mensim jong kun jongu uba perta aba kupa kumta daw play pilong shu umraw henry ukon but lada pilong ukon pilong nongyo paten kaktin jong
Bat dakini ki khubor ngila poisyak bakut jong kini ketup khubor ngi ai ke jing khuble ye phi baro ba phin kwat phin khia bat ngi kerpat phi balada don ki khubor bajah ki parish ni kishnong jong phi ba phin pha ne pentep shangi houting number badon ha ka screen jong phi khnang bingin dang la ban pin mi man ka tayo ye ki khubor niam ka jalla khuble shibon ublei on kur khu ye phi Khubli phi baro Naka Bosco Media Network Yuan Ra Shapi ki Khubor Niam Kajella jong katayo bala jong banai naitung arajar arpulai Kimat bakong san hakani katayo bala dep kilong En pen priang Khubor ka Dbmntv ka Catholic World Youth Day na Lisbon Daka second late Father Reverend Silvanus Ngi Lingdo Machapang Excellence Academic Award pen kup buram ka KSU North Khasil District Samla Bapas Baha Tuat ki khun samla Shakarutrit ha Holy Redeemer Renewal Center Umroy Batla rakhe kan mau e jekalun khu sniyap pa shisnem jong ba obi ran Bat mentang in pa shiki khubor ba kham banya Umos Reverend Bishop Americo Aguiar unong penyat yaki kam ki jam bat kijing penkrep penkrum ya kelumpung ba jong ki samla Catholic na keleng kiri ke perthai ka Catholic World Youth Day ka banlong na du ka shitarik haduk ka nyau tarik unailar ule pentip show Reverend Father Michael Macri Managing Director ka Don Bosco Media Network and Television balajit ikini kalat pathai Khubor ban shimenta ka jing pen priang Khubor ikijing le niam bat ki program jong Pope Francis u banlong ukong san hakani kelumpung ba jong ki samla Catholic na keleng kiri ke berthai hanong ba Lisbon, Portugal. Kani ka kabuksiar kan long kasin ka beningkong na kabenta kalat pathai Khubor Dbmntv na kajala Meghalaya ban shimmenta ha kajingpen priang Khubor na lumpong ba ka berthai. Lakmi linti badaki million ki pa kin 1 poi shakani ka lumpong ha Lisbon, Portugal. Reverend Michael Macri ringkat baka kinhon kinong terekam jangka Dbmntv kila shim ya kini kajing plela kini kelumpung ba kum ka kabuksiar kabanja shisin ha karta breu kabansa kan mau ha kipateng bandangwan ka kinhon Dbmntv barok away kadap da kajing sngongo ya umus Reverend Bishop Americo Aguiar bat ka kinhon jong u kibala ple kini kalat na kabenta ka Dbmntv banyetre bat ki TV network bapaw nam jeng kiri ka perthai Pope Francis on poi Lisbon, Portugal ha ka artarik unailar bat un shimentai ke program babonjat haduk kasngi ublay hinriu tarik unailar un lit pai ha ka pormiet chenong ba room ha kani kaju kasngi Te kublay EP baro na ka Don Bosco Media Network kalong ke ka ba smo sarong shisha ba hakasin ka banungkong ba ka media na kane ka jela jungi kala ban shimbenta rangkat bat kiwe ki media na keleng ka perthai ban broadcast ni ban yetrelang rangkat bat ki media ki baper kum ka EWTN bat kiwe ki media Catholic jungi na sodong ka perthai ban telecast ne ban broadcast ne ban peni sya ka perthai syapang ka jinja hapo Portugal ka badai ka jinja kendu ki samla na keleng ka perthai ka bangi khot ka World Youth Day kaba shaitlong shisin laisnem di nilayo ka shiti na bishop uba penyat ya kane ka World Youth Day po Portugal Lisbon but ulat tho ya kane ka shiti wong kumne dear Father Macri Managing Director Dbmntv please sign up for a press pools at the location of World Youth Day central events indicated on the maps in the form link below. At each event, there is a pool designated for journalists, photographers, and camera operators, and other exclusive pools for photographers and camera operators. We kindly ask you to fill out this form according to your operational needs and in order or preference as indicated. We will try to accommodate, but keep in mind that it may not be possible to fulfill all of them due to space limitations, and in some cases the poles may be rotative. Therefore,
teu bishop ai knang kene ke list bangila banbut kamtam ya ka program jong khpa bakhoi te ki program jong khpa bakhoi ai te sngi kelong kumne ha ka sngi balang 8 Agos unwan na Rome shapo Lisbon nyo baje san po minute mi na po Rome nanta kumbashi po baje poi hapo Lisbon ha Fico Maduro Air Base hapo Lisbon dish po baje kandon ka official welcome hapo Air Base hapo Lisbon hi sipo soposan par kandon ka welcome ceremony na bentau pa bakhoi hapo ka Palacio Nacional de Belém kerwe kesan pat kandon ka jingle jungo jong pa bakhoi yo president jong ka Portugal nanta kadar kesan ya kendu ya ki riu sarkar ki riu he riu hai na Portugal mat kum ta tet te san steng jan mit bat aga 8 Agos kanon ke jinya duai lang ke jin kendu ki bishop ki padar ki dekon ki riu niam baro hapo Lisbon lai tarik pa bakhoi wana Lisbon mi na Lisbon lake Cascais hang teu ya kendu iki kena semla ka we ke university ba kateng Universidade Católica Portuguesa di nang tu pede unya kendu iki we ru iki kena semla kum Escolas Ocorrentes Headquarters nang ta pede ha kapor san sapusan kandon ka jimpidang sumbai pa bakhoi kapo Colina do en Contro Sautari ka Sito Ding Sautari Agos Sito Ding hapo Lisbon hi pa bakhoi don lang bat penyai ya kesakramen jing mapop kesakramen jing penyesuk na ka bentaki kena semla nang ta ha ka por kendai sapusan pat lek jungo ya ka to ne ki yeng beduk dan antu pat kandon kijinya bamja hal pon ru beje kandon kalenti ding pena rengkat berki kena semla ki bawan na keleng kepate kene kan long ke basong tenat kan long ke baitenat ngangek scam ba ngin yo ka network ka babiang bangin la ban broadcast nadu nang tei na po Lisbon shane po jelajungi te hagasan tadi kasi sa jain pat upa bakhoi undon ha Lisbon badru lek po Fatima ha por prabaji unmi da ka helikopter na po airbase na po Lisbon ban lek po Fatima ha ka por prasan po kan poi ha po Fatima ron ka stadium hantu te ha por kendai stand pade kan ngi jinya duai rosary rengkat berki kena semlah ki ba poi syak tu jaka badru rengkat berki bapang ki bastong ki baladun lupa ha to ying mane ka jaka ba ka Maria ka pau ye tu ki kena di krui bejipat wan pai na po Fatima syapo Lisbon anta pon dru beje jan mit ya kendu ya ki padar Jesuit ya seng Jesuit anta por France sapusan ka por Portugal ukpa bakhoi undon bentar rengkat berki kena semla undon rengkat berki kena semla ha kebangi ong ka vigil adoration kebangi ki kena semla na sodong ke pete kinia duai kinia puson baro shimit mungkin don kejinya mene sakramen den dru tadi kasngu lepat lep kemas bakhoi kan long ha por kendai beje ukpa bakhoi bentai kemas bakhoi rengkat berki kena semla baro ki bawan na sodong ke pete por kendai beje nang tu pade ha por south stang unya kendu kerpang ya ki volunteer ki ba train na kamta kene ka world youth day nga ngai scam bangi dengan yo ya kendu biang badu kumbangi ya kendu iu hapo Philippines ya kendu yang ki ba train hapo ka media hapo Philippines ngai scam bah kene ka singiru sai kendu ni baro ki ba train ka media ru ba klempep ha ka tu por ngin kemau bantuai na kamta kene jelajungi na ka benta ki kena semlajungi tidak bantu pade ha ka por san po chua bendap dan dru beje ukpa bakhoi lake no shapo kene airbase hapo Lisbon
but kan don ka farewell ceremony na mentau pa khoi nang ta ha por ndriu shipoa un mi na po Lisbon un lek pai biang shapo Rome kene ke dei ka shiti ke ba u bishop u la pha shangi ki media kam tam mengin but yakine ki events ini ki jinja ki beja hak bertei kam tam na kam ta jungi ki di Kristen jong kabalang Katolik ting ai kuble pi baro ki nong pe jong kene ka channel jungi but de lamba ka jing support jong pi jing Kristen jong pi kabala pelong ye kene ka media jungi mo wat lang dang don tang lai snap menta ngi la poi shadu neu mau mer ba ngim poi perkhat de jing ku jong blei lamba ka jing duai jong pi but ni kwa ban tip se pi ru ba dei tang ha ka YouTube ka ba phila ban pe ya ka Don Bosco Media Network man nga menta ngai i ba kibriu kila duna ba ban pe ha ka YouTube ma ba karit yo le se ki mobile tibun menta ki bala pe lamba ki OTT ka OTT platform ni ka over the top platform ka ba ka Don Bosco Media kala penmi ngatrai dei tang Don Bosco Media ka ba don ya ka ni ka platform ru ya ka ni ka OTT ha po ki smart TV jong pi pila ban download ya ka ni ka app ha ka Google Android Play Store jong pi jong ka smart TV jong pi ma kalong tik kum ki ki OTT kumba baru pipet ya ka Hotstar ne ke Netflix ne ki Amazon Prime ne ki apps pipet ki OTT pipet ya ki smart TV jong pi pila kumju ban download na Play Store na Android Play Store mo kamtam gitu ki Android smart TV pila ban download ya ki ken install haga smart TV jong pi ba pimon kam le share ke YouTube ne pimon kam le ki website ni don ko website itu nah bentar kan ni ke news jungi nampak kan channel jungi ndel tapi don ka OTT pi install ko OTT pila ban pe ya ka program jungi ha ka smart TV jong pi hawai ki pe po YouTube lu ni kerpat ya pi ban kersia chu ini ban sam ban share si ki perlok jong pi ru ya akan ni ka khubor ka babha ya kan ni channel jungi hawai ha ka local cable ru po Meghalaya ngatharai lajan baro ki shnong ki thau po kari kasi jentia juni pi yo ya ka local cable bala penyat ya ka lelang ki cable di ha ka local cable ru pila ban pe ya ka channel aspat nyo po khandai but lada kalong ke ba ublay sa ka khushu lada ni yo lat ka network ka biang na ka benta juni ka range ka biang na ka benta juni ban le live ya ka ni program na po Portugal impression hi ban le live claim da delay kin dia ru na Portugal sene sipo ri khasi jungi de dang ya Christian yangi dang ya duai kenamba kane kam ka bangile kam dei na ka benta kaburom jong ni ka Don Bosco Media Henry na ka benta kaburom jong blei na ka benta kaburom jong try jungi Jesus Christ desajisin kublei sia jarmo ya kini ki staff jungi ki batrish dom mit bat mensingi bat mit bat singi na ka benta ka jingkiu kane ka channel ina da price nem south nem menta ngampoi perkhat ba south nem ke jing ya identi jungi ila cross ya ka silak tam ki ba subscribe ha ka YouTube channel bat ki briu na sodong ka partai ki stang tip ya ka channel jungi na ta daw ni o sim taru ha ka ne ka ban broadcast ya ka World Youth Day de ku blei shajarmu blei sakar ku kedoi pi baro Kumshi benta ban penceluri ki samla puli bekin kinjo syaka thong jing start haki kerdan bapher kamtam ban sei ki samla haki kerdan civil service bat kumjo ru ban kinjo haka PhD ka Khasi Students Union North Khasi Hills District Union kalapen kup buram ye kumbah nyo pesan ngut ki samla puli bepas bha jong snem arjar arpulai the second late Reverend Father Silvanus ngi lingdo machaprang Excellence Academic Award arjar arpulai kumshi benta ban ai nam yo Father Silvanus ngi lingdo uwei ni kiriu kraw ka jat ban riu ban kan mau buram halor senyang uben he ha kaliang ka tho katar bat ka jing shakri ka jat ban riu ha ka jing elang bala pelong ha ka khat nyeu trik naitung ha district library nongpo ka badei ru kalingkhu sngi yap ba shispa prapu pra jong sim tirot sing la sakiru akate ka sngi da ka jing don lang usamla shempang lang El Mauplang Ubaderu Vice President Barim ke KSU Sengkemi Kumukongsan haka jingidon ringkat usamla pensyai Borlang Rani Information and Publicity Secretary KSU Sengkemi Kumusembut Kongsan
Uba Albert Sngi Lingdo Persajong Father Sngi Ubabu Ferdinand Karbuli lecturer Khasi Department Riboy College but kinongelam but kidkhot KSU North Khasi District Unit bakentup yu President Usamla Ferdinand Karkamni harangkat kisamla puli kibla yoban pediang ni lagi kusnam rengkat kejingesan ranlang jongki kemigi kpa but kibahing asem Lapin Shongkun Shushu yakini ke program de surging roi ni kisamla puli ke Riboy College ke Khasi Traditional Music Department Bagi kam kijam di mama I kum kau lundo ada uparan ada kum kau nongkre mensomhal ada nondikai ilale nakabenta kari ban kajan pemulio. Kemudian lu nanya pertu ngantre lagi kum ikun sama Riboy shano menya hikmat adin kene. Teru asa perkun pede ngacikran ba ni iwe iwe resep KSU kalau saya tunggu office hari ini baru begini kita, shalom kalian tinggi ni ayat ni akan nokne, ini akan ikat nganya di queue bagi interest. Ya, ufada sila nuskil itu, iba cukup ufada sih, nak hanya kasih syarat nice part way, akapor, kaba, kadang kerja Christian pun key ketama, lakai itu nombak kayak pun itu nombak yang dari Kawin itu dipor ke senang rompok nama dengan hak yang berumur dan biaya untuk sedang sudah kumba si nyong kilometer. Teh itu dipor sistem sehat nice pak arpobi. Kali kasih juli dalam kau hawan bareng mut mentur sepuluh ribu saya kasih lembaga asal. Mereka cihek kau kejidan masyarakat bilang bun di berat kau bilang bun di hati. Ini kinut kiwana silong kiwana nasorang. Tehari itu dipor rakai operasi yang sedang cerita nice pak arpoe. Kau boleh dijimang operasi udah dipor mesin udah cuma jingga tu kana demi injongan dari para terakhir operasi kalau masih kai operasi uyang itu masih kemana? Kajian yang apa? Isu begitu orang yang ni kerten boy cuci ni itu orang ni bayang kungi bayang kontai bayang ni orang ni bayang ni cuma ada ni kan? Nama ini boy ham net ni kan ni terjadi kerten kata ada cipwa beka mau patut pak nama di beka di perkara yang operasi jam 4 persni halu kadau beri kerten ada di cipet mana di tipor ni dalam kasih ini di Palu Pustan jadi lapa ada tanda kena kerten dia bus itu dosi mas ngejer to nama dalam kasih bu kerten ni sampai sepak kecilnya teu he usah untuk membuat yang atau tu buat kita boy ni tip atau di garage ni kita dari garage dong tham garage dong tulu baru kecilnya tip kecil iya tu buat ni boy ni terus pakar boy ni jadi dia usah tak sepok kuai hati kita dia bergaul hati aku mian tahu hati boy orang kuai hati kan dia kuai hati karena para manusia itu lah kenapa orang gatem marwet tambah lese kata ni lah kan kena ni lah kena yang juni dah kecil ya jom kepor kadon kecil kelah tapi boy juni ya lembang tai kau dalam usian masih tidak cukup usian tidak lembang usian dia cepat kecil kebut dia kayi dia tamai itu hajan kini asamis ada begini kabiru mo tu he usaha untuk prasni hadu kasnam si hajar nice pa ada juga South itu idon ini missionary di bawah binong nila kiwan na kain po silo way na dia missionary Obermeyer di German missionary ubi berplah dia kena dia bahas celaka orang ikut Bible untuk Bible Latin atau ukor ini nama berapa kata kasih Bible untuk Paton atau bersemi hadir pada cerita jom info pada Henry Antin security baru kapalang presterian don dibalaskan untuk kenapa Goebbels vision kawan kau hari kasih ban penang penstart kawan kau ban penang penstart nasawa menjadi fakir dari present of the great God nah Houston hari dia Yung kinget, Greek kinget bagi siyong dari Blaze uki, siyong ka Helen, siyong Zeus, atau mau Olympus. What happened? Harus diuduki. Di Greek yung unang di Greek, yung woe to you if you take Olympus down. Harus diusah. Zaman pemandur kita kata jumlah beri kasih juni. Ini kasih ini kuma.
Ingit tu dong. Ingit bagi wan kaya tempat sedikit saya dulu sebenarnya kan. Hidup orang tahu, woe to you if you take Olympus down. Betul. Aswa kasih sejarah dari sepatnya upah, presiden ramai itu apa nama semua problem. Om ban kena ino tangba, syamaki. Lumus pat peneng udah utamai jongka jing nei jongka jing long beliau lagi, jangan long kristal lagi long kuna ru, hanto lah penuan dur. Dia ditaki, jadi beliau dikasih kipar, boy kibar, dilengam itu. Nangko bisa plan tu macamnya. Mereka mahu berproposisi kita di situ. Kita kasih paper pada jenis itu lagi. Kita berproposisi ini. Ingat pakadon kata kador perklay rumus dotnet. Operasi wong no, kumba puron ki grip. Bagingat pakadon play wong lampus atau dikasih di puron rumus dotnet. Hadu mentah meneru limpat lah. Ladang ada di pusat sini. Ngan puron tu lum jong hok ya. Hari kasih tu di dalam naik tadi di lum. Ulum jong hok rumus dotnet. Ulum jong apa? Ulum dingin, apa ubrin pun kuasa kena dari jidat upai. Kita ulum selong ulum jong kariti di gustur. Apa ini kasih ini orang tu yang cakap tu ni. Tuan tu apa kamu mesti aku cakap pantang pada rumah clear. Dan siapa ni aspek generation ini umum ada. Katanya lah kenar mentah ini. Kamu kerja apa? Mentah kan dia akan kamu. So it goes on. Dia operasi orang tak hak antok. Mana dibuat operasi antok? Kadang mereka kecil siapa cakap beliau, kecil cakap beliau. Operasi kita kerja kerja mau pelaru luar, beliau kasih mau bayar. Oi, kami kerung hak pok kejuang jebakan tu pelak punya kesenam. Ngau bagi masak kemudian yang hak tu kasih jingga. Udah tahu siapa kerja beliau kasih. Kelas buk, kecuali tu punya buk. Haru menang apa lah pindah, jadi pinjam apa tang kalau nak percon lebih, lah semua. Dia thokang dapat apa ketemu jing kisian, layak sans papes, hab pindah mobil ini. Ngan datang apa page apa? Dan masalahnya, si sini masalah. Kakaknya dapat pindah jing kisian. Tapi how operasi? Kalau nongkong kejulung kolong bang, kecing ai timbul. Namun tak contoh, apa nongkong, balong Don Bosco, pinjat Don Bosco, Don Bosco dia padaru, ai tidak tak disangla. Malang way usangla, boleh tak boleh pergi, jupet balong dia happy ada PhD. Jupet dia balong dia nanti, ajai penriu kaba pule kan Unang po HLS usi kami kita di sini. Upun sore di depan pule ada melokot pule. Apa pule kamu pio additional lagi, pio exact information yang kita ingat. Apa sih mata kita unsur kan melokot apa? Pakai internet, pakai mobile, pakai tablet, pakai macam-macam melokot. Kalau itu pun kita bayar dari pakai internet kasta. Jadi nampu pada Aku terima dengan Port Israel mo, bawan sepo, aku udah pulir tu udah private forum, ikan rumah ini rumah aku baru ni aku nyusun. Di hadirin berkopi dan dia kasan bagi juga, habiskan sejak dari pandai mulai sakit dia. Pi kasan diberi mo, di tadi kita mempercayai dia, mempercayai dia sesuatu terpenuh mempercayai. Waktu kaisa banglo, kestuju di college, kemudian di profesor. Warna itu tersyat. Mama cuma beri bukan. Dalam benar makna, ketiga ini berubah ini. Hadon Bosco ngalah yo eyewitness way di perkelas jong kelas ni yo ujon dari pormen. Saya dirambak pun jong babu di jong perkelas dilatih. Ujon dari pormen yo way ni yo politician dan yo KU. Para ibu basakri di tansan pertai, udah kita diwar nongkalan. Udah shift kelas ke operasi. Kamu operasi start pelan, ada sistem kelas ada sistem. Mau kopi pakai kopi. Laser sistem ini betul dengan mana dia duk kasih duk ke bersekai. Dia upaya sistem Bosco.
di padar Khubor mela don ni di padar Selesian di Slok dan Moskow sedang ban set up sedang ban school ban kai dikasih Khubor di omong kita kejimbing lagi dak sadum ngimpi emang ngimpi kaji pemnang keremparen kami kejimbing dari ni dak sadum dia impak tip tempat keselan yang betul aubi jadi ini di padar paren di Siamba masih start masih dia katakan hak Khubor di enggak elementary education di Khubor Hadun Bosco hak Hadun Bosco juga dan pilih yang don ini ikut untuk apa kamera juki dapat hok sepang prasni nangkai nampak nampak kaya prasni Khubor waktu kau benar paren waktu pas prasni juga syarab mentram ia jatah kasih mentram bi sama usai semua produk koi ha mau kawan musabak don bi sedang mau kawan sulam nang itu dipikir silong mayang hak kejimit kejindung angka yang dia cak udah buklar udah senang utau klar sumbi na era silong mayang bagi jumit pun kapur ba uklar barbor udah memaji kalau sang ini pun lendok sayang man penyak uklar bawang ya sekolah dan Moskow ustaz hak nang tu masih jadi elementary education bak ipa itu sudah kata akal ketahanan itu usung si por-por bertenduk bertiwal aprok jadi titik kita dibekuni undai bang apa yang tendu dari kita khap halor beli dibekuni dipilih duk berarti terat kapur duduk di cek beli ba kamyar apa ini por pada ulah don di Nobel Laureate la don halu mentar la don di boyo di Peace Prize boyo di cikitu hey dia upaya kau tahu ini dong plan jadi disebut di dalam masalah pun membeli usaha orang plan mahal memperti bahar membeli pokok nangko udah way nanti nong India buat perdeb nasional saudara atau di college apa kamu kuliah kalau kata university kan degree kepada kau perdeb kerja BA Latin honors kakak tu Khubor ini pun di Balang Kristen barabor language kerja Latin usang tu sausnya misalkan berkait Latin. Udah pun majelis hati tu Islam mengatakan maksud kemarahan persa ngaliat itu Islam asal kejadian jom bersih tak senang tu orang bawa kerek tu pun terus kecil bisi orang di kana kibai bagi cek beri bagi mungkin berseluruh bagi kita deh kibai cek beri bisi kita bisnis itu kepada ibu itu, tu basah masak tu masjid itu, atau kapal balong tu yang ini di Balang Katolik, itu nak kacau pakai semua balong reunian balik balong padar balong lendok semua. Tapi tu masjid yang berjalan di mana sebuah pasal Islam. Ibu di boy kerana tin boy dia, email itu jungai merah jungai, ada jinting bau kau pun lawan tu di tarik kerana tin boy ni. Ini nak termekon, cile nak kasih tengok pencak di mana? Aku putaran dulu boy orang tua cile nak apa yang nak kali dia ni kamera, yang don kejunung boy. Kami ni kejunung boy ni. Bikin jungai kau, bawa teh, dah melek, dan teriak lagi. Haduk kata dia bikin jungai kau. Namun dia pun beraksi, pun kau. Nama dia don bapak ni pun separah. Dan hak ini buat lesu, dan melek dan teriak. Prasio kong dati peniak di prasio na mekai. Suara pong dek supo Italy. Nampak kasih Santa Maria. Dia kata kecilin journey kata Duriau Pak kepas arkayo. Ang taruh dan ajak sakit supo Duriau. Bagi teks di don di sipai keren. Dia kali ini kan live account Pak ngap persaksiu. Nari yang pet na sumari prasni. Ini sen prasna. Doni para cuma nero. Doni penjadian bisa. Kemudian saya tahu ombak ngapain nari kami ini dia tu. Termasuk tidak kata-kata universiti wan sudah tak sistem. Wan sudah ini ini terjadi cuma ya dan melestong dan kuat cuma ini. Mo, dan nanti pada bak posisi Italy. Hari Italy dem trip pangkat panai dan Italian, dan Spanish, dan French ketukar ia ke Europe. Kadang Islam masih baik itu Islam sampo gitu dari Kristen ke Europe kalau in chaos dong balik dia kalau industrial revolution for French
Tigidon kini purba berbang, Kibor macam jar operasi wong daga betul kok upoi sekali. Terubek sakenongba turin direct. Nampak Kolkata se Bombay ship char kok Italy. Daga betul kok upoi. Ulek ka wei kenongba ka pongam kok Italy. Kapong kenongba turin. Iba football tip lega. Kaseng samla SCC Parish Bernihat kala pelong ye retreat ka ba arpau na kabenta ki khon samla jong ka Parish Bernihat na do ka khat sau tarik hadu ka khat ril tarik Julai arjar arpulai halor ka thim to wan shanga phi baro ki bashitam bat khya jingkit bat nga ngan penjat hat ye phi na ka gospel jong Matthias kala nong ba khatwei ka khat pa armu pra kumbalai spa du nangut ki khon samla kila poisha ni ka retreat Hakani ka retreat la one day Father Jude bat ki kanhon jang i na Holy Redeemer Renewal Center Umroy. Bat ila ai ka matpusan bat ka jing kongsan jong ka Eucharist bakhoit bat ka ktin ublay ha ka jing em jang i kum ki khon jong blay. Bat kumno ngi ki khon samla ngi de ban jingai ni ki pop ki sang jong ka parthai ban yo e ka jing e blay bat ban khot ru kum ki nong bot jong Jisu. Hakani ka retreat ki khon samla jong ka parish kila yo ban shimenta ha ki session ki baya ha bha bat ka jing em samla ka jong ki kumno ban nang yai te ya ka jinget bat ban yai long borbor ka jing shai ka prathai lingba ki nuksa ba bha ka jong ki kamas bakhoi ka jing phlapop bat ka jing mani sacrament ka ba kirpang bha ha ka ba kila yo padyang yu min sim bakhoi obalakta shishai ka jing mot jing perkhat ka jong ki Kamtam ye kajing long min sim ka jongki kabala ne kumbalai kenta lingba ka ni ka retreat usok babha ka ba kila yok het ka de kajing ya shakmat ban yai te yala ka nong rim bas kem ye kajing day bat ublay nong thao kata lingba kajing it lingba kajing IT kerpang hau Jisu lapen kut ye ka retreat jong ki khon samla da ka mas bakhot bat lapen bot sa da kajing mani sacrament bat ki para banget baro jong ka parish Bernihat jong uba o Benedict Rani balajutip pat ba kum uba obi Rani harungkat kibahaying bat ki parlok be bathon jong u ha ka khat santrik unaitung kila pelong ya ka program ban kan mau ya ka lingkho sngiyap ka bishis nem jong ni rangba ubala no sinyang shipon ha ki kam ke imlang salang kumban sia thu lingkot chapang uba o Benedict Rani la new obi Rani bamkwai hadwaru ble la khai u ha ka snem khat santrik August kat kendai spa san pupra bat ulak lat no na kani kesla perthai ha ka khat santrik jong benai Julai arjar arpoar uni urang ba udei unong seng ya kwe ke seng 3 months ngobha kari boy area welfare association bat ula sengru ya ka Sati Raja Memorial Secondary School ka badan homes ning patarim bat kiwe Hakani kesngi lawan banyadan bentalang dok ba Mirul Bonds aim Emily Kanongpo Father Pius Shada Parish Priest Komsning Parish ba Rocky Marwin rang basnong Komsning Town Proper B ba Carius Karkungor Vice President Berim ka RAWA ba Rocky Kella Chairman Komsning Town Dorbar ka Kong Banisha Omba Vice President ka RAWA ka Badeiru ka Khon ning Kong Jong Ulit Obi Rani ki Khna School ki Asha bat kiwe Hakani kesngi ki khon ki kti jong ni rang ba ki la yo ban play ya umot sa jingkan mau jong ni rang ba ha ka plau ying jong ka school Sati Raja Memorial Secondary School la yo ru ban sa me ka khusnam Obi Rani Memorial Award sha armut ki longkemi ki balawan ra nam bat burom lingba ka jingel akai sports bat ha ka jing pule bat yo ru ban pelai pai pai ka documentary film shapang ka jing em jong ba Obi Rani
mati bangin yai buat magi Kumbang bila don ringkat bani Ingai na dromnya ngimimi Donam peni lenti Kinkiu syakli syaprangin mi Haba syadil Binoyangi ham Ningien Ilong kisaki Bila pensalan Kimati Bangin yai buat mangi Donang yai kerkuyangi Syaprang bangin nangkil Bungki nurngin yai tension Gamjong pingin gentil Hawa syadil Binoyangi ham Ningien Ilong kisaki Bila pensalah Kimati Bangin yai buat mangi Bila pensalah Kimati Bangin yai buat mangi Hakim lang kesalang, hagabalang, hakiwe bentah, kibalanok senyang, hagabagi dinjat kijongki, kiyai nek sirta, kikentin kibaw melung sosotham ujukren, kabayedei bahana kabentah ki samla, banda kabentah ki mati kibabun kijukren mau. Kabong kami samlah kemat jompi ba pintip shono ban pai. Udon nuklur ban lam lenti im ke kerteng sa kanam. Ki kam ki babha ki ba benedik ila ino sedin jong i. Walada i im don syu ban ni. Mar kemat gimio syu ban i kendu ban i ban i pajut kti ban i ban i rki ban i sultanan. Tendai ki kam babha ki ba i ila ne ila ino syadin kiwangi ngimla ban klet kisah 6 syirta kikam kiba ila ino syadin kajing asosiat kajong ibat kajing kesem kajong i kata ngimla ban tip kehendrai ngi susu biang-biang nagi kentin kiba kikhun kajong i kikren Nagi kam ke bai ile ngi sutu ba ulong ukpa ulong uparlok ulong nong ai bensim ulong unong yelam unong ai buj ai bor ya ki khun gi jung i ban penhe pensan nak akor ke borom ngujing tebru teble ban ngi smokemen bani i bakum ukpa ula pendep ila ke jong ke kamram kat boda uble udang ibit ban bu i wasla jong ke perthai Haying hasem ki kam ki jam kajing yalam kajing u yala kajing ying kasem ki khun ki kasem adin kajing mat kajing i kajing klat no kajing kong ru kam haswa kam long ka basuk kajing ya lenti kajing i ngamar sin ban ong begini ki khun ki jong ki badan mentra kan thei ba sinram kilayo shibun ki jing hikai ki bamenta ki yang kala kajing ki kejat ban penek pensa ya ki mati ki bai laseng la gade gani ke caka pengidan hang ni lagi bai ki penta ki pengidan bad ha bai dei bad ka Ribhoi Area Welfare Association ka wi na ki NGO ki balatri bha po ka them Ribhoi ngai le di roklamat sibun ki kam bani di kam bad kani ka seng ka IT le di na ka benta kumno ban syakri ha ka bai bad ki awareness ki ba fair Nadu ki por barang penteri kam ki skim sorkar kum MG and RGE lagi ki awareness lagi ki social audit kiwi ki benta ki lagi bade bat ka khut ka suba lang ba ka Swachh Bharat nang ta ka total sanitation campaign bat kiwi ki bangi jui kendu na ka por ki contribution ki jing no senyang ki jong i lengba jong ka rawa ki khot ki bidan nang ni bat ngi ki bana keleng jong ka them Ribhoi ka we ni ki lat ai kam ai jam nang tawa khamtam ban syakri na ka benta kani ka them Ribhoi ka bi ki jong begins with a dreamer.
Haman gijing po sniu ki bakrau ki sedang nau nong po sniu. Nasionong maudem lakha lapun yu ka vision ka bau yo i ka jing po sniu ka jong umi nalaying banwan hapo snong sning ka jongi ban penurlong ye ka jing po sniu ka jong bat ka mission ka ba usdang ban penlong yaka ha gani ka snong ba i ka jongi ba obirani kum mga ong umday syu tang urang ba jong gani ka snong henry nganong ipi ba uday uta u founder ubadon ya ka mission hagaban pun urlong ban sandur ya gani ka snong sning bait ka jongi kumuway na ki kriw perkhat ubalawan na pat kaway pat ka snong na snong syari bajengay ka jingya lanti ha ka jingim go jongu ban poy ha sning ban seng ya ka ying ka sem go jongu ban penhe pensan ya ki khun ki kti ban sandur ya ka snong bait ka snong sning ka jongi uday way na ki rew perkhat ukraw perkhat lani utau khulur uban yalam lanti yangi kita ki longdin ki babut ya ki dinjat ki jongu ba obirani kumutau nong seng nong bu kumutau kraw perkhat jong kani ka snong ba e ka jongi iladan shibun ki benda ki bakterpang bagani ka snong sning jongi kalong kumne kumba kalong kadai ha ki kraw perkhat ki bau niu rangba ulai timet ba mensim bagani ka snong jongi kalong kumni ngakan mau ha kapor ka jinglong khna ka jonga bai pai jonga ilit ms royce im idang long kumus sekretari snong jong ka snong sning ba obirani hasnda senda ba ipai jonga kumunong seng nong aibut ubay don rengkat ban sandur ya ka lawe jong ka snong sning ngakan mau ha kapor jinglong khna ka jonga ha bai pa jonga ilalong kumrang ba snong jong ka snong sning ha ka kapor ngimpat don riu tiligi snong ngidang don en riu tiligi dong bar ka snong ba ka jongi latip ya ka kum ka dorbar snong sning pelun haus nem khandai phupra hadu 8000 iwei bai pa jonga ilalong rang ba snong ngakan mau kuno kini ki arngot ki shong ban perkhat teng ngasgo bilyaru ha ka jinglong khna ka jonga ha bangai i bakia shongkai la ka dei ha ying jongi la dei ka ying jongi ba obirani na mar kaya jan ba ka ying jongi teng dalamit laong ipa ha ying jonga barani kapor kalamit yangan ligbu no yapi barani yong ya babu lidbu siya mapiyanga nangalapoy mga haying nansawan bu sa mga yapi siyang jompi kia kren birya prarangba naman na prengki kun bariddo de mga baju penbiang yaki hakabam kadi kajongki habakut kajing slok kajongki siya bakin ya prano bak ngakan mau tik patik bakumno kini ki kraw perkhat ki ong ngine sandur no ya ka snong na jongi banseng hakatu ka por ya kani ka jaka latip kum kata ka old age pension old age home old age mercy home kini ki arbot kila perkhat badai ha ka jinglong rang ba snong jong ipa ila ai sobha ya kani ka jaka sya ka ribhoy area welfare association siya iba obirani ba insdang ya kata ka old age mercy home da ka jing shit hem ya be ya rinti ke annual youth fest ka ban riu jeng ki kun samla ka balang shnong madan terpat baha pok ka parish jawai ka balalong naduk ka khat santrik mentau benai naitung haduk ka khat riu terik jong mentau benai naitung
Lasdang ketika program haga khat santrik da ka opening ceremony da MDC jong ka Janta Hills Autonomous District Council Shri Saron Paswet ibelong ikong san haga tega sngi. Haga jingedon lang I guest of honor Miss Cordor Salahe but I Father Lawrence Rakusnam Paswet ibede spiritual director jong ka Sing Samla Parish Jawai. Haga ni sngi la pelong I dancing competition balawan bani shimentas ngobha bat chat kemende ki kun Samla ka balang. Haga khat new tarik la penkut yaki program da ka closing ceremony bala one day chief guest Shri John Da Lingdo. Shri Hajar Tamngut tut ki pat reunget Kristan syakasngi borom ka Maria Tiu Kulap Mystical Rose haga khat santarik jong mentau benai naitung arjar arpulai haga shnong mau nyang la. Haga tay kasngi lasdang da kamas bukhot ya ka Porsche Pobaji Minstep balapin minta ya kamas bukhot de Reverend Father Leo Mary Lindem ibade inong pet nyong kmi jong ka Mystical Rose haga jingsen ran lang jong ki laingot ki padar ki sister ki brodar ki belawan bani shiminta lang haga tay kasngi bat ki pat ublay ki belawan keleng ki parish bat ki balang shnong bapher. Hakamas bukhot I Father Leo ilapen priang ya keketin jong blay halor ka Maria Tiu Kulap hadin kamas bukhot lapen bot sadag jingmani sacrament bat ke jingle buram ya ka Maria de ki babon ki longkmi ki longkpa ki khun samla bat ki hebrit. Lapen kut ya ketega sngi de ki cultural program hakaba ki nong shiminta ki lapen chong shit bat penshingan ya ki pat reunget. Annual feast Jong ka Maria Mystical Rose kabaday men kanlay tarik men shisni balajak hai kabaki volunteer ki member chongi niladon ki retreat ki balaisni hagani ki jakam ban pentrek yalaji na kabenta kani gasni banamar bamangi pat margasni sajan ni don hani banwan banterwan yalaji shawblay te komtang ila buk nan na kani gasni Bama pi baro pinyo banwan bangero ban pendon boram lang yaw blay. Namaro ni bukan kalay tarik kir baro pinama banwan is a walking day. Te komta meregasnipat baro nilay Lord larang ikwa. Oglay menegasni udap da geching kamen Ujisu menegasni ukraw geching kamen jongu kabamla ban batay Habo yoi magi kispanut menegasni Ibadon hangi ay kaburam Yakakmi jongu Haganam kakerteng jongu kulap men siem
Maryam Mystical Rose, kabagi jumpat Barabon, Hakale ke Center ke Choni. Particularly Niam Naka Genesis. Niam Naka Dbmntv at Dbmntv. At them sambai Johnny, but sambai John. Hadien no Adam na labang na down him, who drive a day with a quadia blue but with a on ho. He ate me down, ula on, Marayo snowy the Jinsawa Johnny, Haka fair, but not a shakti, Namarba Marak Nukut, Umta Maraburi Yaladi, ula on. Manu be a two yabi, Bamilan Kut. Hato milabam na udin ubang hukom yeme matumbang ubriyo ulaong kakentay bamila ay bakandon patna kala ay hanga yaw so ajong daw din badna labang jiw tribe lay ulaong hakata kentay Kajing pule laksiti Paulus bakoy Shaki Kristan Hagalsel. Go para endala poi kaya balamang ublay ulapa ilaw kun balaka nagkante balaka hapo kaan ban sispa yakito kimaladon hapo kaan kanang ba ngindo yok diang yakajingting kum yakikun but namarba kilong ikun ublay ulapa hakidono jongi ya mensim jong kun jongu uba perta aba kupa kumta dau play pimlong shu umrau henry ukun but lada pilong ukun pilong unong yo paten kaktin jong Chole sukam haskala
But dakini ki Khubor ngila poisyak bakut jong ni ketup Khubor ni ai ke jing khoble ye phi baro bepin kwat pin khia bat ni kerpat ipi balada don ki Khubor bajah ki parish ni kishnong jong phi bepin pha ni pentep shangi houting number badon ha ke screen jong phi khnang bingin dang la ban pin mi man ka tayo ye ki Khubor niam ka jella kable shibon ublei on kur khu ye phi Kable phi baro na Don Bosco Media Network nyiwan ra shapi ki Khubor niam ka jella jong katayo bala jong panai naitung arajar arpulai kimat bakong san hakani katayo bala dep kilong en pen priang Khubor ka Dbmntv ya ka Catholic World Youth Day na Lisbon Daka second late Father Reverend Silvanus Ngi Lingdo Machapang Excellence Academic Award pen kop buram ka KSU North Khasil District lik samla bapas baha Tuat ki kun samla shaka retreat ha Holy Redeemer Renewal Center Umroy bat la rakhe kan mau e je kalun ko sniyap pa shisnem jong ba obi ran bat mentang in pa shaki Khubor ba kham banya Umos Reverend Bishop Americo Aguiar unong penyat ye ki kam ki jam bat ki jing pen krep pen krum ye kalumpung ba jong ki samla Catholic na keleng kiri ka perthai ka Catholic World Youth Day ka banlong na du ka shitarik hadu ka nyau tarik unailar ule pentip show Reverend Father Michael Macri Managing Director ka Don Bosco Media Network and Television balajit ikini kalat pathai Khubor ban shimenta ka jing pen priang Khubor ki jing le niam bat ki program jong Pope Francis u banlong ukong san ha kini kalumpung ba jong ki samla Catholic na keleng kiri ke Perthai hanong ba Lisbon, Portugal. Kani ka kabuksiar kan long kasin ka beningkong na kabenta kalat pathai Khubor Dbmntv na kajala Meghalaya ban shimmenta ha kajingpen priang Khubor na lumpong ba ka Perthai. Lakmi linti badaki million ki pa kin 1 poi shakani ka lumpong ha Lisbon, Portugal. Reverend Michael Macri ringkat baka kinhun kinong terekam jangka Dbmntv kila shim ya kini kajing plela kini kelumpung ba kum ka kabuksiar kabanja shisin hakarta breu kabansa kan mau hakipateng bandang wan kakinhun Dbmntv barok away kadap da kajing sngongo ya umus Reverend Bishop Americo Aguiar bat ya kinhun jong u kibala ple ya kini kalat na kabenta ka Dbmntv banyatre bat ki TV network bapaw nam jeng kiri ka Perthai Pope Francis un poi Lisbon, Portugal ha ka artarik unailar bat un shimentai ke program babonjat hadu kasngi ublai hindriu tarik unailar un lit pai ha ka pormiet chenong ba room ha kani kaju kasngi te kublai yepi baro na ka Don Bosco Media Network kalong ke ka ba smo sarong shisha ba hakasin ka banungkong ba ka media na kane ka jela jungi kala ban shimbenta rangkat bat kiwi ki media na keleng ka Perthai ban broadcast ni ban yetrelang rangkat bat ki media ki baper kum ka EWTN bat kiwi ki media Catholic jungi na sodong ka Perthai ban telecast ne ban broadcast ne ban peni sya ka Perthai syapang ka jinja hapo Portugal ka badai ka jinja kendu ki samla na keleng ka Perthai ka bangi khot ka World Youth Day kaba shaitlong shisin laisnem di nilayo ka shiti na bishop uba penyat ya kane ka World Youth Day po Portugal Lisbon but ula tho ya kane ka shiti wong kumne dear Father Macri Managing Director Dbmntv please sign up for a press pools at the location of World Youth Day central events indicated on the maps in the form link below. At each event, there is a pool designated for journalists, photographers, and camera operators, and other exclusive pools for photographers and camera operators. We kindly ask you to fill out this form according to your operational needs and in order or preference as indicated. We will try to accommodate, but keep in mind that it may not be possible to fulfill all of them due to space limitations, and in some cases the polls may be rotative. Therefore,
teu bishop ai kenang kene ke list bangila banbut kamtam ya ka program jong khpa bakhui te ki program jong khpa bakhui ai te singi kelong kumne ha ka singi balang artarigu agos unwan na Rome shapo Lisbon nyo baje san po minute mi na po Rome nanta kumbashi po baje poi hapo Lisbon ha Fico Maduro Air Base hapo Lisbon dish po baje kandon ka official welcome hapo Air Base hapo Lisbon hi Chipo soposan par kandon ka welcome ceremony na bentau pa bakoi hapo ka Palacio Nacional de Belém kadwe kat sanpat kadon ka jingle jungo jong pa bakoi yo president jong ka Portugal nanta kadar katsan ya kendu ya ki riu sarkar ki riu he riu hain hapo Portugal bat kum ta tet te san chiteng janmit bat aga 3 Agos kanon ka jinya duai lang ko jing kendu ki bishop ki padar ki dikon ki riu niam baro hapo Lisbon lai tarik pa bakoi wana Lisbon mi na Lisbon lake Cascais hang teu ya kendu iki kena semla ha ka we ka university ba ka teng Universidade Católica Portuguesa di nang tu pede ya kendu iki we ru ki kena semla kum ha Escolas Ocorrentes Headquarters nang ta pede ha ka por San Saposan kandon ka jimpidang sumbai pa bakoi ka po Colina do en Contro Sautari ka snito ding Sautari Agos snito ding po Lisbon hi pa bakoi don lang bat penyai ya ka sakramen jing mapok mo ka sakramen jing penyesuk na ka bentagi kena semla nang ta ha ka por kendai saupusan pat lejungo ya ka to ke neki yang beduk dan bantu pat kandon kecinya bamja hal pon ru beje kandon kalenti ding pena rengkat bagi kena semla ki bawan keleng keperti kene kan long ke basong tenat kan long ke bai tenat ngangai scam ba ngin yo ka network ka babiang bangin la ban broadcast nadu nang tei napo Lisbon shane shapo jela jungi te hakasan tadi kesi sejai pat upa bakui undon Lisbon badru unlai chapo Fatima hakpor prabaji unmi daka helikopter napo airbase napo Lisbon bandai chapo Fatima hakpor prasanpo kan poi hapo Fatima kadon ka stadium hangto te hakpor kendai stang pade kadon gajinya duai rosary rengkat bagi kena semlah ki bapoi syatu jaka badru rengkat bagi bapang ki bastong ki baladun lupa hak tu kaying mane ka caka ba ka Maria ka pau ye tu ki kena di krui bejipat wan pai na po Fatima siapo Lisbon anta pon dru beje janmit ya kendu ya ki padar Jesuit ya seng Jesuit nanta por France sapusan ka por Portugal ukwa bakoi undon bentar rengkat bagi kena semla undon rengkat bagi kena semla ha kebangi ong ka vigil adoration kebangi ki kena semla na sodong ke petai kinia duai kinia pusuan barok shimit mungkin don kejinya mene sakramen den dru tadi kasniu bleipat dep kemas bukui kan long hapor kendai beje upa bukui benbentai kemas bukui rengkat bagi kena semla barok ki bawan na sodong ke petai por kentai peje nang tu pade ha por south stang ya kendu kerpang ya ki volunteer ki ba train na ka kene ka world youth day ngai scam bangi dengan yo ya kendu biang madu kumbangi ya kendu iu po Philippines ya kendu yang ki ba train ha po ka media ha po Philippines ngai scam ba kene ka singiru sai kendu ni baru akibat teri haka media ru bar klempep haka tu por ngin kemau bantuai na benta ni jela jungi na benta ki kena semla jungi tidak bantu pade haka por san po we chua bendap kan dru beje ukpa bukui lake no shapo kene airbase po Lisbon
but kan don ka farewell ceremony nam tau pa khoi nang ta ha por ndriu shipoa un mi na po Lisbon un lek pai biang shapo Rome kanai ke dei ka shi ke ba u bishop u la pha shangi ki media kam tam mingin but yiki ki events ini ki jinja ki baja hak bertei kam tam na kam ta jungi ki di Kristen jong kabalang Katolik ting ai kuble yipi baro ki nong page jong kanai ka channel jungi but dei lamba ka jing support jong pi ki jing Christian jong pi kabala pelong ye kanai ka media jungi mo walang idang don tang license menta ngi la poi shadu neu mau mer uba ngim poi perkhat kadai jing ku jong blei lembaga jing duai jong pi but ni kuat ben tip sepi ru ba dei tang ha ka YouTube ka ba phila ben pe ya ka Don Bosco Media Network man nga menta ngai i ba kibriu kila duna ba ben pe ha ka YouTube lemar ba karit yo le se ki mobile tibun menta ki bala pe lemba ki OTT ka OTT platform ni ka over the top platform ka Don Bosco Media kala penmi ngathrai dei tang Don Bosco Media ka badon ya ka platform ru ya ka OTT ha po ki smart TV jong pi pila ban download ya ka app ha ka Google Android Play Store jong pi jong ka smart TV jong pi ma kalong tik kum ki OTT kuma baro pi page ya ka Hotstar ne ka Netflix ne ki Amazon Prime ne ki apps pi page ki OTT pi page ki smart TV jong pi pila kum ju ban download na Play Store na Android Play Store mo kam tam gitu ki Android Smart TV pila ban download yaki kin install haga Smart TV jong pi ba pin kam le share ke YouTube ne pin kam le ki website ni don ko website du na ka benta kan ni news jungi nam ta kan channel jungi ndel la pidon ka ba OTT pin install ko OTT pila ban pe ya ka program jungi haga Smart TV jong pi hawai ki pe ba YouTube lu ni kerpat ya pi ba ka share chu ini ban sam ban share si perlok chung piru ya akan ni khubor ka babha ya kan ni channel jungi hawai ha ka local cable ru abo Meghalaya ngatharai lajan baro ki shnong ki thau po kari kasi jentia jungi pi yo ya ka local cable bala penyat ya ka lelangi cable di ha ka local cable ru pila ban pe ya ka channel aspat nyo po khandai but lada kalong ke ba ublame sakar khushu adang ni yo lat ka network ka biang na ka benta jungi ka range ka biang na ka benta jungi ban le live ya ka ni program na po Portugal in presang hi ban le live claim da delay khin dia ru na Portugal shani chipo ri khasi jungi de dang ya Christian yangi dang ya duai klang ba ka ni kam ka bang ile kam dei na ka benta ka burom jong ni ka Don Bosco Media Henry na ka benta ka burom jong blei na ka benta kaburom jong try jungi Jesus Christ desai sin kublai sia jarmo ye ki neki staff jungi ki batrish dom mit bat mensingi bat mit bat singi na ka benta ka jingkiu ka ka channel ina da place name south name benta ngampoi perkhat ba south name ka jing ya identi jungi ila cross ya ka silak tam ki ba subscribe ha ka YouTube channel bat ki briu na sodong ka partai ki stang tip ya ka channel jungi na ta daw ngi osim mentaru ha ka ne ka ban broadcast ya ka wall yude de kublai sia jarmu blame sakar ku kedo IP baro kum shibenta ban penchlori ki samla puli bakin kinjo shaka thong jing start haki kerdan bapher khamtam e ban sei ki samla haki kerdan civil service bat kum jo ru ban kinjo haka PhD ka Khasi Students Union North Khasi Hills District Union kalapen kop buram ye kum bah nyo pesan ngut ki samla puli bepas bha jong snem arjar arpulai the second late Reverend Father Silvanus ngi lingdo machaprang Excellence Academic Award arjar arpulai kum shibenta ban ai nam yo Father Silvanus ngi lingdo we ni ki riu kraw ka jat ban riu ban kan mau buram halor yang uben he ha kaliang ka tho katar bat ka jing shakri ka jat ban riu ha ka jing yalang bala pelong ha ka khat nyeu trik nai tung ha district library nongpo ka badei ru ka lingkho sngi yap ba shispa pra jong sim tirot sing la sakhiru akate ka sngi da ka jing don lang usamla shempang lang El Mauplang ubadeiru Vice President Barim ka KSU Sengkmi kumukongsan haka jingidon ringkat usamla pensyai borlang Rani Information and Publicity Secretary KSU Sengkmi kumusembut kongsan
Uba Albert Sngi Lingdo Persajong Father Sngi, Ubabu Ferdinand Karbuli Lecturer Khasi Department Riboy College, but Kinongelam but Kidkot KSU North Khasi District Unit, but Kentubu President Usamla Ferdinand Karkamni, Harangkat Kisamla Puli, Kibla Yoban Pedang Nia lagi Kusnam, Rengkat Kajingasan Ran Lang Jongki Kimiki Kpa, but Kibahing Sem. Lapen Shongkun Shushu yakni ke program de surging roi ne Kisamla Puli ke Riboy College, ke Khasi Traditional Music Department. Bagi egi kam kijam di mama i kum kau lundo ada uparan ada kum kau nongkre mensopal ada nondikai ilale nakabenta kari ban kajan pemulio. Kemudian lu nanya perto ngantre bagi kum ikun sama riboy shano menya hikmat adin kane. Teru asa perkun pede ngacikran ba ni iwe resep KSU kalau saya tunggu office hari ini baru begini kita, shalom kalau tinggi ni ya kami, ini ya kenoknya, ini ya kapi nanya di queue bagi treasurer. Ya, ufada selalu sekali itu, ibu cukup ufada sekali, nak hanya kasih share nice part way, akapor, kaba, kadang kerja Christian on key kepala, lakai itu kadang bak kayak pun itu kadang bak yang dari Kawin itu dipor ke senang berpor nama, dengan hak yang berumur dan biaya untuk sedang sodedan kumba si nyo kilometer. Tehak itu dipor sistem sejarah naik pak arpo i. Kali kasih juli dalam kau hawan barang mut kementur sepuluh ribu dari kasih lembaga asal. Mereka cihet kau bagi dan masyarakat bilang bum di berat kau bilang bum di hati. Ini kinut kiwana selong kiwana nasorang. Tehak itu dipor rakai operasi dengan sistem sejarah naik pak arpo i. Kau boleh dijimang operasi udah dipor mesin udah cuma jika tu kanan. Jika tu kena lebih jangan dari para terakhir operasi kalau masih kaya operasi uyang itu masih kena. Kajini yang dapat isu begitu orang yang ni kerja di boy cukni dengan itu orang ni bayang kumi bayang kontai bayang ni orang ni bayang ni dia mana ada ni kan? Nama ini boy nak net ni kan ni terjadi kerja kata ada cipwa beka mau patut nama di beka itu kata yang operasi jam patut pasni halu kadau beri kerten. Ada di bercipai mana kita pun bila orang kasih ini di palang pustan. Jadi lapa dari tanda kena kerten dia bus itu dosi. Mas lejer letok nama orang kasih bu kerten sini sampai sepak kecilan. Tahu he usah untuk membuat ayam. Aku tu buat kita kipai ni tip atau jadi garage ni. Kita dari garage dong tam, garage dong telu. Baru kecilan tip kecilan. Iya tu buat ni kipai terus pakai. Kipai ni jadi dia usah tak sepok kuai hati, bukan dia bergaul hati. Aku mian tahu hati. Buai dia kuai hati, kan dia kuai hati. Karena para manusia itu lah kenapa dia orang tem marwet. Tambah lekse, kata ni lah kan kena ni lah kena ni lah cuni. Dah kecil yai terkepor, kadang kecil kelak. Tapi buai cuni yai lembah kata kau dekat usian, jadi tidak cukup usian. Dia lembah komisian, dia lembah kejutkan dia kayi dia tamai itu. Hajan kini asamis, ada kini kabiru. Mo, tu uhe usaha untuk prasni hadu kasnam. Si hajar nice pa ada tu di Sao Paulo itu kita ni missionary. Ibu orang binong jelak, kiwan na kain po, po sulong. Why dia missionary Obermeyer di Jerman missionary. Iba pernah kena iba celaka. Orang itu Bible pareng, Bible Latin. Atau ini nama orang kata kasih Bible Patton, atau bersami hadir pada cuti jom info pada Henry Kantin security baru kapalang presterian don dibalaskan untuk kenapa? Kowels Vision kawan kau hari kasih ban penang penstat kawan kau ban penang penstat. Nasawan dari Pak Din. There is the presence of the great God. Now, used in parent dia. Di orang ingat, Greek ingat bagi song the play joki, song Helen, song Zeus, atau mau Olympus. What happened? Harus diuduki. Di Greek yang mana di Greek? Yang ngomong, woe to you if you take Olympus down. Harus diusah. Zaman pemandur kita kata jumlah beri kasih juni. Ini kasih ingat tu bang.
Ngingit tu dong. Ngingit bagi wan kaya tempat segi kesehatan sebenarnya kan. Ngirut orang mentau, woe to you if you take Olympus down. Betul. Aswa kasih sejarah dari sepatnya upar, Presiden Ramai itu apa nama semua problem. Om bon kena ino tang ba, syamaki. Lumus pat peneng udah utumai jong kajing nei jong kajing long beliau lagi jangan long kristan lagi long kuna ro hanto lah penuan dur dia ditaki jadi beliau kasih kibar boy kibar dilengam itu nangko bisa priang tu macamnya mereka mau propose kita di situ kita kasih paper macam itu lah kita propose ini ingat pakadon kata kador perklay rumus dotnet operasi wong no kumba puron ki grip baginget pakadon play ho bang lampus atau ini kasih puron rumus dotnet hadu mentah meneru limpat lah lada di pusat sana ngan puron do tu lum jong hok ya hari kasih jadi dan naik tadi lum ulum jong hok rumus dotnet ulum jong apa ulum dunia, apa ubrim kuasa pun ada jika berubah, kita ulum selong ulum jauh karidi berustur. Apa ini kasih ini orang tu yang cakap ni, tuan tu perkara mesti ada cakap pantai pada rumah kecil. Dan siapa ni aspek generation ini umum ada, kata ni lah orang mentah ini, kamu tu juga apa mentah kan dia ada kamu. So it goes on. Teo operasi orang tak mahal antok, mana dibuat operasi antok? Kadang mereka ni kecil siapa cakap beliau, kecil cakap beliau. Kalau operasi kita kerjain kerja mau pelaru luar, beliau kasih mau bayar. Oi, kami kerung apa kejuang jebakan tu pelak punya kasnam. Ngau bagi masak kemudian yang mahak tu kasih jadi udah toh siapa kerja beliau kasih. Kelas buk, kecuali punya buk. Haru menang apa lah tidak jadi jangan batang kalau mat percon lebih laksana dia thogang ta kon apa keten da jing ki sia la ya sans pa page tap ya pendan mobil ini ngam ta kan apa page pa ta masalah ini sizin da si ngan salah kakaten ko da jing ki sia tapi ha operas ni ka banon kon ka jilong sunong kolong ba ka jing ai di lut naman ta jumlo apa nengkong kum balong tau Don Bosco pindah pintu Don Bosco orang beli padaru ai tinang tak isanglah malang wei usanglah boleh tak boleh pergi jupet orang ni betul happy ada PhD jupet dia orang ni betul ajai penriu kaba pule kan unang pro HLS usi kami kita sebut upun sore di depan pule ada melokot pule apa pule kamu pino additional lagi pino exact information you can tell apa sih mata ketemu surkar ni melokot apa pakai internet pakai mobile pakai tablet pakai macam cara ni melokot kalau dia pun kilo-kilo banyak dari pakai internet pasta jadi nampu pada nampu terima dengan pot Israel mah bahwan sepo nanti udah pulih tu udah private forum ikan rumah ni rumah tu kuat tu dia punya senang. Di hadirin bertubi dari India keraskan bagi dia hadiskan sejak naik pandai mulai sakit dia. Ini keraskan diberi no. Di tadi perlu pasien dia. Pasien dia sesuatu perlu mempai. Wanita Kaisha banglo Kristus di college kemudian di profesor. Wanita itu kerset. Mama cuma tu bukan. Dalam peran makna, ketiga ini berbom ini. Hadon Bosco ngalayo eyewitness way di perkelas jong berasni jong ujon dari porman. Saya dirambak pun jong babu di jong perkenas dilatih. Ujon dari porman jong way jong politician dan yang kau, ibu basakri di tangan partai, udah kita diwar mengkalang. Udah si perkelas operasi. Mau operasi start pelan, ada sistem sound class ada sistem. Mau mobil pakai TV. Laser sistem ni dengan betul dengan mana dia duk kasih duk ke besar Dia upaya Don Bosco
di padar Khubor lah don di padar selesian di slok dan Moskow sedang ban set up sedang ban school ban ikai dikasih Khubor ya ngomong kita kejimbing lagi nak sadun ngimpi emang ngimpi kejimbing nangkan peren ngimpi kejimbing lagi nak sadun dia impak tip kepat keselan yang betul aubi jadi ini di padar peren di Siamba pasti start masih dia katakan hak tu Khubor enggak elementary education di Khubor Don Bosco hak Don Bosco juga dan dia yang don ini untuk apa kamera pam joki dapat hok spam pasti nanti nampak nampak kaya pasti Khubor waktu kau pernah peren waktu pas pasti menjadi syarat mentram ia jatah kasih mentram bisa musnah semua produk koi ha pemantauan musafir don ini sedang mau tawar sulam nang itu pikir silong mayang hak kejimit kejindung arta yang dia cak udah uklar udah senang udah uklar subi na era silong mayang bagi jumit pun kapur ba uklar barbor udah memaji kalau sang ini pun lendok sayang man penyak uklar wawan ya asal sekolah dan Moskow ustaz hak nang tu masih dari elementary education bak ipa itu suka kata akal kata nanti usung si por-por ya tentu buat iwal aprok jadi kita beli kemudian bang apa yang tentu dari kita kap halor beli lima iben beli lebih duduk berarti terat kapur duduk ibe cek beli lima kamyar apa ini por karena udah don di double rolex udah don halu mentar udah don di boyok di base price boyok ibe cikitu oke dia upah yang kau tahu ini plan jadi sebelum kita dimasuk lagi membeli itu juga orang plan mahal memperti mahal membeli pokok nangko udah way nanti nong India upah pendem nasional saudara atau di college apa kamu kuliah kalau tak university kan degree coba kamu pendem ke BA Latin honors kakak tu Khubor ini pun di Balang Kristen barang language ke Latin usang itu sausnya disaskan berkait Latin. Udah gul majelis hati tu Islam yang melakukan maksud kemarahan persa ngaliat bagi memberi Islam asal kejadian yang pasti tak senang tu orang bawa kerek hantu gul majelis kecil bisi orang di kana kibai bagi cek memberi bagi mungkin berseluruh bangkai kita kibai cek memberi bisi kita bisnis itu kepada ibu itu, tu basah tu masjid itu, atau kapal long tu yang di barang Katolik, kita nak kacau cukup kaya, cuman bandong reunian mana bandong padar, bandong baru lendok semua. Tapi tu masjid itu berjalan dengan us one passage long. Ibu boleh kerana boleh pergi. Email itu merah cuma ada jinting bau kau pun lawan tu di perek. Kerana boleh ini nak tenekon, cile nak kasih yang pencak di mana? Kalau putaran tu boy orang tua cile nak apa yang nak kali dia yang kamera, yang don tu cuma boy. Kami ni cuma boy sebentar. Tapi cuma itu bawa deh, dah melek, nak periak lagi. Haduk kata ini cuma itu. Namun dia pun berasih, menukar. Nama dia don berperah dengan cepat. Berhak ini buat leksu, dah melek dan periak. Prasio kong dati peniak di Prasio na mekanya. Suapa ang red supo Italy na makakaship Santa Maria. Di kata kajilit journey kata Duriao ba kapas artayo ang tarot dan ajab sakit sa Duriao. Bagi teks di don di sipay pare. Di kanina kan life account ba nga kung persaksiw nari ng pet na sumari Prasio. Yung sen Prasna. Doon di parasyo ang nero, doon jadi ang kumisa. Kalau dia tahu ombak makan nari kami ini dia tu. Termasuk dia mental kata yang mesti wan sudah tak sistem. Wan sudah ini mesti ini terjadi cuma ya dan mulai stop dan kuat cuma ini. Mo, nanti pada bak hari Italy yang dem trip pangkat panai ke Italian, ke Spanish, ke French, ke Khubor ini ke Europe, ke Islam masih baik itu mana Islam sampo gitu. Mereka Kristen ke Europe kalau in chaos dong. Mereka cuma kalau industrial revolution atau French,
Kemudian kini kurban berbeda, Khubor macam jar operasi wong daga betul ngkot Khubor sekali. Kemudian satu nombak turin direct, nampak kalau sebombe sip car kok Italy, daga betul ngkot Khubor. Kemudian kata way ke nombak kata pengam kok Italy, kata nombak turin, Khubor Khubor tip mereka. Kaseng samla SCC Parish Bernihat kalau pelong ye ke retreat ke Arpau na kebentaki kun samla jong ke Parish Bernihat na duk kat sau tarik haduk kat Nril tarik Julai arjar arpulai halor ke thim tuan shanga pi barok ki beshitom bat kia jingkit bat nga ngan penjat hat ye pi na ka gospel jong Matthias kelenong bakatwe ke dukat pa arpu pra kumbalai spa du nangut ki kun samla ki la poishe ni ke retreat Hakani ke retreat lawan day Father Jude bat ki kenhon jeng i na Holy Redeemer Renewal Center Umroy. Bat ila ai ke mat pusan bat ke jing kongsan jong ke Eucharist bakot bat ke ketin ublay ha ke jing em jeng i kum ki kun jong blay. Bat kum no ngi ki kun samlang i de ban jingai ne ki pop ki sang jong ke perthai ban yo e ke jing e blay bat ban khot ru kum ki nong bot jong Jisu. Hakani ke retreat ki kun samla jong ka parish kila yo ban shimenta ha ki session ki baya ha bha bat ka jing em samla ka jong ki kumno ban nang yai te ya ka jing nget bat ban yai long borbor ka jing shai ka perthai lingba ki nuksa ba bha ka jong ki kamas bakhoj ka jing phlapop bat ka jing mani sacrament ka ba kerpang bha ha ka ba kila yo pediang yo mensim bakhoj obalak ta shisha ya ka jing mot jing berkhat ka jong ki Kamtam ye kejing long mensim ke jongki kabela ne kumbalai kenta lingba ke ni ke retreat usok babha ke bakila yok het ke de kejing ya shakmat ban yai te ye la ke nong rim bas camp ye kejing ye day bat ublay nong thau kata lingba kejing it lingba kejing IT kerpang hau Jisu lapen kut ye ke retreat jong ki kun samla da ke mas bakot bat lapen bot sada kejing mani sacrament bat ki para banget baro jong ke parish Bernihat jong uba o Benedict Rani balajutip pat ba kum uba obi Rani harungkat ki bahaying bat ki parlok be ej bathon jong u ha ka khat santrik unaitung kila pelong ya ka program ban ken mau ej ya ka lingkho sngiyap ka bishis nem jong niu rangba ubala no sinyang shipon ha ki kam ke imlang salang kumban sia thu lingkot chapang uba o Benedict Rani la niu obi Rani bamkwai hadwaru ble la khai u ha ka snem khat santrik August kat kendai spasan pupra bat ulak lat no nakani kesla perthai ha ka khat santrik jong benai Julai arjar arpoar uni urang ba udei unong seng ya kwe ke seng Tremont ngobha kari boy area welfare association bat ula sengru ya ka Sati Raja Memorial Secondary School ka badan homesning patarim bat kiwe Hakani kesngi lawan banyadan bentalang dok ba Mirul Bonds aim Emily Kanongpo Father Pius Shada Parish Priest Komsning Parish ba Rocky Marwin rang basnong Komsning Town Proper B ba Carius Karkungor Vice President Berim ka RAWA ba Rocky Kella Chairman Komsning Town Dorbar ka Kong Banisha Omba Vice President ka RAWA ka Badeiru ka Khun Ningkong Jong Ulit Obi Rani ki Kena School ki Asha bat kiwe Hakani kesngi ki kun ki kti jong niu rang ba kila yo ban play ya umot sa jingken mau jong niu rang ba ha ka plau ying jong ka school Sati Raja Memorial Secondary School la yo ru ban sa me ka khusnam Obi Rani Memorial Award sha armut ki longkemi ki balawan ra nam bat burom lingba ka jingel akai sports bat ha ka jing pule bat yo ru ban pelai pai pai ka documentary film shapang ka jing em jong ba Obi Rani
Syaprang bangin nangkil Mungkin urnin nyai tension Dam jom ingin kentil Hawa syadir Mino yang inam Ningien Nilom kisaki Bila pensalah Kimati Bangin nyai buat mangi Bila pensalah Kimati Bangin nyai buat mangi Hakim lang kasalang Hagabalang Hakiwe bentah Kibalanok senyang Hagabagi dinjak kijongki Kiyai nek sirta Kikentin kibaw melung sosotham ujukren Kabayede bahana kabantaki samla Banda kabantaki mati kibabun kijukren mau Kabong kemi samla kemat jompi ba pintip shono ban pai Don nuklur ban lam lenti im ke kerteng sa kanam Ki kam ki babha ki ba benedik ila ino shadin jong i Walada i im don shu ban ni Markmat Gimio shu ban ye kendu ban i Ban ye pajut kti ban i Ban ye rekhi ban ye sultanan Tendai ki kam babha ki ba i ila ne Ila ino shadin Kiba ngingim la ban klet Kisa enam syirta Kikam kiba ila ino shadin Kajing asosiat kajong ibat Kajing kasem kajong i kata Ngim la ban tip Kehendrai ngi susu biang-biang Nagi kentin kiba kikhun kajong i kikren Nagi kam ke bai ile ngi sutu ba ulong ukpa ulong uparlok ulong nong ai bensim ulong unong yalam unong ai buj ai bor ya ki khun gi jung i ban penhe pensan nak akor ke borom ngujing tebru teble ban ngi sokmen bani i bakum ukpa ula pendep ila ke jong ke kamram kat boda uble udang ibit ban bu i wasla jong ke perthai Haying hasem ki kam ki jam Kajing yalam kajing uy la kajing ying kasem ki khun ki kasem Ading kajing mat kajing i kajing klat no kajing kong ru kam haswa Kam long ka basuk kajing yai lenti kajing i Ngamar sin ban ong begini ki khun ki jong ki badan mentra kenthe bat sinrang Ki layo sibun ki jing hikai Ki bamenta ki yang kali kajing ki kejat Ban penek pensak Ya ki mati ki bai laseng la gade gani ke caka pengidan hang ni lagi bai ki penta ki pengidan bad ha bai dei bad ka Ribhoi Area Welfare Association ka wi na ki NGO ki bala tri bha po ka them Ribhoi ngai le di roklamat sibun ki kam ban di kam bad kani ka seng ka IT le di na ka benta kumno ban syakri ha ka bade bad ki awareness ki ba fair Nadu ki por barang penteri kam ki skim sorkar kum MG and RGA lagi ki awareness lagi ki social audit kiwi ki benta ki lagi bade bat ka khut ka suba lang ba ka Swachh Bharat nang ta ka total sanitation campaign mat kiwi ki bangi jui kendu na ka por ki contribution ki jing no senyang ki jong i lengba jong ka rawa kita khot ki bidan nang ni bat ngi ki bana keleng jong ka them Ribhoi ka wi ni ki lat ai kam ai jam nang tawa khamtam ban syakri na ka benta kani ka them Ribhoi ka bi ki chungi begins with a dreamer Haman gijing po snew ki bakraw ki sedang naw nong po snew National maudem lakha lapun yu ka vision ka baw yo i ka jing po snew ka jong umi nalaying banwan hapo snong sning ka jongi ban penurlong ye ka jing po snew ka jong bat ka mission ka ba usdang ban penlong yaka ha gani ka snong ba i ka jongi ba obirani kum mga ong umdei shu tang urang ba jong gani ka snong Henry nganong ipi ba udei uta u founder
ubadon ya ka mission hagaban pun urlong ban sandur ya kani gasnong umsning beit ke jongi kumwe na ki kriu perkhat ki krau perkhat ubalawan na pat kawai pat kasnong na snong shari bajengai ka jinya lanti ha ka jingem go jongu ban poi ha umsning ban seng ya ka ying ka sem go jongu ban penhe pensan ya ki khun ki kti ban sandur ya ka snong beit ka snong umsning ga jongi udai wei na ki reu perkhat ukrau perkhat lani utau khulur uban yalam lanti yangi kita ki longdin ki babut ya ki dinjat ki jongu ba obirani kumutau nong seng nong bu kumutau krau perkhat jong kani ga snong ba ke jongi iladan shibun ki benda ki bakterpang bagani ga snong umslim jongi kalong kumne gamba kalong kadai ha ki krau perkhat ki bau new rangba ulai ti met ba mensim bagani ga snong jongi kalong kumni ngakan mau ha kapor ka jinglong khna ka jonga bai pai jonga ilit ms royce im idang long kumu secretary snong jonga snong umsning ba obilani hasnda senda ba ipai jonga kumu nong seng nong aibut ubay don rengkat ban sandur ya ka lawe jonga snong umsning ngakan mau ha kapor ka jinglong khna ka jonga ha bai pai jonga ilalong kumrang ba snong jonga ni ka snong umsning ha ka kapor ngimpat don riu teligi snong ngidang don en riu teligi dong bar ka snong bai ka jongi latip ya ka kum ka dorbar snong umsning pelun haus nem khandai phupra hadu 8000 iwei bai pa jonga ilalong rang ba snong ngakan mau kumno kini ki arngot ki shong ban perkhat teng ngasgo bilyaru ha ka jinglong khna ka jonga habangai i bakia shongkai lagade ha ying jongi lade ka ying jongi ba obirani namar kaya jan bat ka ying jongi teng dalamit laong ipa ha ying jonga barani kapor kalamit yang anit bu no yapi barani yong ya babu libu sya mapi nga nangalapoy mga haying nansawan bu sa mga yapi syaying jompi kia kren biria prarangba naman na prengki kun barindu de mga baju penbiang yaki hakabam kadi kajongki habakut kajing slok kajongki syabakin ya prano bat ngakan mau tik patik bakumno kini ki kraw perkat kiong ngine sandur no ya ka snong ga jongi banseng ha ka por ya kani ga jaka latip kum kata ka old age pension old age home old age mercy home kini ki arbor kila perkhat badai ha ka jinglong rang ba snong jongi pa ila ai sobha ya kani ga jaka sya ka ribhoy area welfare association syai ba obirani ba insdang ya kata ka old age mercy home da ka jing shit hem ya be ya rinti ke annual youth fest ka banriu jeng ki khun samla ka balang shnong madan terpat baha po ka parish jawai ka balalong naduk ka khat santrik mentau banai naitung haduk ka khat riu terik jong mentau banai naitung lasdang ye ka program ha ka khat santrik da ka opening ceremony da MDC jong ka Jante Hills Autonomous District Council Shri Saron Paswet ibalong ikong san ha ka te sngi Hakajing don lang i guest of honor Miss Cordor Salahe but i Father Lawrence Rakusnam Paswet ibade spiritual director jong kasing Samla Parish Jawai. Hakani kasngi la pelong i dancing competition balawan bani shimentas ngobha bat chat kemende ki khun Samla ka balang. Haka khat new tarik la penkut i program da ka closing ceremony bala one day chief guest Shri John Da Lingdo. Shri Hajar Tamngut tut ki pat riunget Kristan syakasngi borom ka Maria Tiu Kulap Mystical Rose haka kat santarik jong mentau banai naitung arjar arpulai haka shnong mau nyang la.
Hakatay kasngi lasdang da kamas bakot ya kaporish po baji min step balapin minta ya kamas bakot de Reverend Father Leo Mary Lindem ibadai inong pet nyong kmi jang ka mystical rose hakajing senran lang jang kilai ngut ki padar ki sister ki brother ki belawan bani shiminta lang hakatay kasngi bat ki pat ublay ki belawan keleng ki parish bat ki balang shnong bapher Hakamas bakod i Father Leo ilapin priang ya kaktiin jong blay halor kamaria tiu kulap hadin kamas bakod lapin bot sa dagjingmani sacrament bat kajingle buram ya kamaria de ki babon ki longkmi ki longkpa ki khon samla bat ki hebrit lapin kut ya kategasngi de ki cultural program hakaba ki nong shiminta ki lapin chong shit bat pensngan ya ki pat riungen annual feast John Maria mystical rose kabadai men khalai tarik men shisni balajak hai kabaki volunteer ki member chongi iladon ki retreat ki balaisni hagani ki jakam ban penkret yalaji na kabenta kani gasni banamar bamani pat magasni sajan idon hani banwan banterwan yalaji shawblay de komtang ila buk nan na kani Bama pi baro pinyo banwan bangero ban pendon boram lang yaw blay. Namaro ibu kan kalai tarik ki baro tinamla banwan is a walking day. Te komta meregesnipat baro nilai glory larang ikwa. Oblay menegasni udap da geching kamen ujisu menegasni ukraw geching kamen jongu kabamla ban batay habo yoi magi kispanut menegasni ibadon hangi ay kaburam yakakmi jongu haganam kakerten jotiw kulap mensim Maria mystical rose kawagi jupat ik barabon hakane ke center ke choni particularly Niam Naka Genesis Niam Naka Dbmntv at Niam Naka Dbmntv at them sambai jami but sambai jangkat hadian mo Adam na bang na daw who drive a play with a cardio but with a onko. He ate me down, Ula on, Mario Simoy, the Jim Sawa Jumbi, Hakape, but Mala Shakti, Namarva Mala Nukut, Kumta Mala Buri Yaladi, Ula on. Manu be a two yami, Bamila Nukut. Hato,
milabam na udin, ubang hukon yeme, matambam, ubriu ulang, kapentay, mamila ay, bakandon patna, kala ay hanga, yaw so jong tau din, batna labang, jiu try blay ulang hakta pente, Kajing pule naksiti Paulus bakoi syaki Kristan hagalsya. Ko para enala poi kaya balamang ublay ulapa yalau kun balaka nakente balaka hapo kaan ban sispa yakito kimaladon hapo kaan kenang ba ngindo yok diang ya kajing kum yakikun But namarba pilong ikon ublay ulapa hakidono jongi ya mensim jong kun jongu uba perta aba kupa kumta da ublay pimlong shu umrao henry ukon but lada pilong ukon pilong nong yo paten kaktin jong
Badda kini ki Khubor ngila poisyak bakut jong kini ketup Khubor ni ai ke jing khuble ye phi baro bapin kwat phin khia bat ni kerpat iphi balada don ki Khubor bajah ki parish ni kishnong jong phi bapin pha ni pentep shangi houting number badon ha ke screen jong phi khnang bingin dang la ban pin mi man katayo ye ki Khubor niam ka jilla khuble shibon ublei on kur khu ye phi Khuble phi baro na Don Bosco Media Network Yuan Ra Shapi ki Khubor Niam Kajilla jong katayo bala jong panay naitung arajar arpulai Kimat bakong san hakani katayo bala dep kilong En pen priang Khubor ka Dbmntv ya ka Catholic World Youth Day na Lisbon Da ka second late Father Reverend Silvanus ni Lingdo Machapang Excellence Academic Award pen kup buram ka KSU North Khasil District League samla bapas baha Tuat ki kun samla Shakarutrit ha Holy Redeemer Renewal Center Umroy Batla rakhe kan mau e jekalun ko sniyap pa shisnem jong ba obi rani Bat mentang in pa shiki Khubor bakam banya Umos Reverend Bishop Americo Aguiar unong penyat yaki kam ki jam bat kijing penkrep penkrum ya kelumpung ba jong ki samla Catholic na keleng kiri ke perthai ka Catholic World Youth Day ka banlong na du ka shitarik hadu ka nyaw tarik unailar ule pentip show Reverend Father Michael Macri Managing Director ka Don Bosco Media Network and Television balajit ikini kalat pathai Khubor ban shimenta ka jing pen priang Khubor ikijing le niam bat ki program jong Pope Francis u banlong ukong san hakani kelumpung ba jong ki samla Catholic na kiri ke Perthai hanong ba Lisbon, Portugal. Kani ka kabuksiar kan long kasin ka beningkong na kabenta kalat pathai Khubor Dbmntv na kajala Meghalaya ban shimmenta ha kajing pen priang Khubor na lumpong ba ka Perthai. Lakmi linti bada ki million ki pa kin 1 poi kani ka lumpong ha Lisbon, Portugal. Reverend Michael Macri ringkat baka kinhun kinong terekam jang ka Dbmntv kila shim ya kani kajing playla kani ka lumpong ba kum ka kabuksiar kabanja shisin ha karta breu kabansa kan mau ha kipateng bandangwan ka kinhun Dbmntv baro kawai kadap da kajing sngongo ya umus Reverend Bishop Americo Aguiar bat ka kinhun jong u kibala play kani ka lat na kabenta ka Dbmntv banyetre bat ki TV network bapaw nam jang kiri ka Perthai Pope Francis on poi Lisbon, Portugal ha ka artarik unailar bat un shimentai ke program babonjat hadu kasngi ublay hinriu tarik unailar un litpai ha ka pormiet chenong ba rom ha kani ka ju kasngi Te Khublei EP baro na ka Don Bosco Media Network kalong ka ka ba sngo sarong shisha ba hakasin ka banungkong ba ka media na kane ka jela jungi kala ban shimbenta rangkat bat kiwi ki media na keleng ka Perthai ban broadcast ni ban yetre lang rangkat bat ki media ki baper kum ka EWTN bat kiwi ki media Catholic jungi na sodong ka Perthai ban telecast ne ban broadcast ne ban peni sya ka Perthai syapang ka jinja hapo Portugal ka badai ka jinja kendu ki samla na keleng ka Perthai ka bangi khot ka World Youth Day kaba shadlong shisin laisnem di nilayo ka city na bishop uba penyat ya kene ka World Youth Day po Portugal Lisbon but ulat tho ya kene ka city wong kumne dear Father Macri Managing Director Dbmntv please sign up for a press pools at the location of World Youth Day central events indicated on the maps in the form link below. At each event, there is a pool designated for journalists, photographers, and camera operators, and other exclusive pools for photographers and camera operators. We kindly ask you to fill out this form according to your operational needs and in order or preference as indicated. We will try to accommodate, but keep in mind that it may not be possible to fulfill all of them due to space limitations, and in some cases the poles may be rotative. Therefore,
teu bishop ai kenang kene ke list bangila banbut kamtam ya ka program jong khpa bakhoi te ki program jong khpa bakhoi ai te sngi kelong kumne ha ka sngi balang ar tarik Agos unwan Rome shapo Lisbon nyo baje san po minute mi na po Rome nanta kumbashi po baje poi hapo Lisbon ha Fico Maduro Air Base hapo Lisbon dish po baje kandon ka official welcome hapo Air Base hapo Lisbon hi sipo soposan par kandon ka welcome ceremony na bentau pa bakhoi hapo ka Palacio Nacional de Belém kerwe kat sanpat kadon ka jingle jungo jong pa bakhoi yo president jong ka Portugal nanta kar san unya kendu ya ki riu sarkar ki riu he riu hain hapo Portugal bat kum ta tater te san sistem janmit bat aga 3 Agos kanon kejinya duai lang kejin kendu ki bishop ki padar ki dikon ki riu niam baro hapo Lisbon lai tarik pa bakhoi wana Lisbon mi na Lisbon lake Cascais hang teu nya kendu iki kena semla ka we ka university ba ka teng Universidade Católica Portuguesa di nang tu pede unya kendu iki we ru ki kena semla kum ha Escolas Ocorrentes Headquarters nang ta pede ha ka por san sapusan kandon ka jimpidang sumbai pa bakhoi ka po Colina do en kontro Sauterik ka sito ding Sauterik Agos sito ding po Lisbon hi upa bakhoi don lang bat penyai ya kasakramen jing mapok mo kasakramen jing penyesuk na ka bentaki kena semla nang ta ka por kendai sapusan pat lek jungo ya ka to ne ki ying beduk dan bantu pat kandon kecinya bamja hal pon ru beje kandon kalenti ding pena rengkat bagi kena semla ki bawan keleng kepertai kene kanlong ke basong tenat kanlong ke baitenat ngangek scam ba ngin yo ka network ka babiang manginla ban broadcast nadu nang tei napo Lisbon shane shapo jela jungi te hakasan tadi kasi sejain pat upa bakhoi undon ha Lisbon badru lek shapo Fatima por prabaji unmi da ka helikopter na po airbase na po Lisbon bandai siya po Fatima ha ka por prasan po kan poi ha po Fatima ron ka stadium hangto da por kendai stem pade kan gajinya duai rosary rengkat berki kena semla ki ba poi syak tu jaka badru rengkat berki bapang ki bastong ki baladun lupa ha to ka ying mane ka jaka ba ka Maria kapau yang tu ki kena di koi bejipat wan pai na po Fatima siapo Lisbon antah pon dru beje janmit ya kendu ya ki padar Jesuit ya sen Jesuit antah por France sapusan ka por Portugal ukpa bekoi undon bentar rengkat bagi kena semla undon rengkat bagi kena semla ha kebangi ong ka vigil adoration kebangi ki kena semla na sodong kepertai kinia duai kinia usuan baro shimit mungkin don kejinya mene sakramen den dru tu ri kasngu bleipat lep kemas bukuit kan long hal por kendai bije upa bukuit pen bentai kemas bukuit rengkat bagi kena semla baro ki bawan na sodong kepertai ha por kendai bije nang tu pade aga por South Stang unya kendu kerpang ya ki volunteer ki ba train aga benta kene ka World Youth Day nga ngai scam bangi dengan yo ya kendu biang badu kumbangi ya kendu iu hapo Philippines ya kendu yang ki ba train hapo ka media hapo Philippines sangai scam bah kene ka singiru sai kendu yang ni baro ki ba train ka media ru ba klempep ha ka tu por ngin kan mau bantuai na benta kene jela jungi na ka benta ki kena semlajungi tidak bantu pade ha ka por san po chua bendap dan dru beje ukpa bakhoi lake no shapo kene airbase po Lisbon
but kan don ka farewell ceremony na tau pa khoi nang ta ha por ndru shipoa un mi na po Lisbon un lek pai biang shapo Rome kene gede ka shiti ka ba u bishop u la pa shangi ki media kam tam mingin but yiki ki events ini ki jinja ki beja hak bertei kam tam na kam ta jungi ki Kristen jong kabalang Katolik ting ai kuble yipi baro ki nong pe jong kene ka channel jungi but de lamba ka jing support jong pi jing Christian jong pi kabala pelong ye kene ka media jungi mo walang dang don tang live snap menta ngi la poi shadu neu mau mer wa ngim poi perkhat kade jing ku jong blei lamba ka jing duai jong pi but ni kwa ban tip se pi ru ba dei tang ha ka YouTube ka ba phila ban pe ya ka Don Bosco Media Network man nga menta ngai i ba kibriu kila duna ba ban pe ha ka YouTube ma ba karit yo le se ha ki mobile tibun menta ki bala pe lamba ki OTT ka OTT platform ni ka over the top platform ka ba ka Don Bosco Media kala penmi ngatrai dei tang Don Bosco Media ka badon ya ka ni ka platform ru ya ka ni ka OTT ha po ki smart TV jong pi pila ban download ya ka ni ka app ha ka Google Android Play Store jong pi jong ka smart TV jong pi ma kalong tik kum ki ki OTT kumba baru pi page ya ka Hotstar ne ka Netflix ne ki Amazon Prime ne ki apps pi page ki OTT pi page ki smart TV jong pi pila kum ju ban download na Play Store na Android Play Store mo kam tam ki Android smart TV pila ban download ye ki ken install ha ka smart TV jong pi ba pi ban kam le share ka YouTube ne pi ban kam le chi ki website ni don ko website du na ka benta ka ni ka news jong ni na ta ka ni channel jong ni ndel pi don ka ba OTT pi install ko OTT pila ban pe ya ka program jong ni ha ka smart TV jong pi hawai ki pe bo YouTube lu ni kerpat ye pi ba ka share chu ingi ban sam ban share shi ki perlok jong pi ru ya ka ni ka khubor ka babha ya ka ni channel jong ni hawai ha ka local cable ru bo Meghalaya ngatharai lajan baro ki shnong ki thau po kari kasi jentia juni pi yo eka local cable bala pnyai ka lelang ki cable di haka local cable ru pila ban pe ya ka channel aspat nyo po khandai but lada kalong ke ba ublay sa ka khushu lada ni yo lat ka network ka biang na ka benta juni ka range ka biang na ka benta juni ban le live ya ka ni ka program na po Portugal in presang hi ban le live claim da delay khin dia ru na Portugal shani sipo ri khasi jungi de dang ya Christian yangi dang ya duai khnang ba kane kam ka bangile kam dei na ka benta ka burom jong ni ka Don Bosco Media Henry na ka benta ka burom jong blei na ka benta ka burom jong try jungi Jesus Christ de sajisin kublei sia jarmu ya kini ki staff jungi ki batrish jom mit bat mensingi bat mit bat singi na ka benta ka jingkiu kane ka channel ina da place name south name menta ngampoi perkhat ba south name ke jing identity jungi ila cross ya ka silak tam ki ba subscribe ha ka YouTube channel bat ki briu na sodong ka partai ki stang tip ya ka channel jungi na ta daw ni o sim taru ha ka ne ka ban broadcast ya ka World Youth Day de ku blai shajarmu blai sakar ku kedoi pi baro Kumshibenta ban penchluri ki samla puli bakin kinjo shaka thong jing start haki kerdan bapher khamtam e ban sei ki samla haki kerdan civil service bat kumjo ru ban kinjo haka PhD ka Khasi Students Union North Khasi Hills District Unit kalapen kup buram ye kumbah nyo pesan ngut ki samla puli bepas bha jong snem arjar arpulai the second late Reverend Father Silvanus ngi lingdo machaprang Excellence Academic Award arjar arpulai kumshibenta ban ai nam yo Father Silvanus ngi lingdo we ni kiriu kraw ka jat ban riu ban kan mau buram halor yang uben he ha ka liang ka tho katar bat ka jing shakri ka jat ban riu ha ka jing yalang bala pelong ha ka khat nyeu trik nai tung ha district library nongpo ka badei ru ka lingkhu sngi yap ba shispa prapu pra jong sim tirot sing la sakiru akate ka sngi da ka jing don lang usamla shempang lang El Mauplang Ubaderu Vice President Berim ke KSU Sengkemi Kumukongsan haka jingidon ringkat usamla pensyai borlang Rani Information and Publicity Secretary KSU Sengkemi kumusembut Kongsan
Uba Albert Sngi Lingdo Persajong Father Sngi, Uba Bu Ferdinand Karbuli lecturer Khasi Department Riboy College, but Kinongelam but Kidkot KSU North Khasi District Unit, Bakantup U President Usamla Ferdinand Karkamni, Harungkat Kisamla Puli Kibla Yoban Pediang Nia lagi Kusnam, Rungkat Kajingasan Ranlang Jongki Kimiki Kpa but Kibahing Sem. Lapin Shongkun Shushu yakini ke program de Surging Rai ni Kisamla Puli ke Riboy College ke Khasi Traditional Music Department. Bagi egi kam kijam di mama I kum kau lundo ale upran ale kum kau nongkre mon sombhal ale nongikai ilale nakabanta kari ban kajan pemulio. Kemudian lu nanya perto antre nani kum ikun sama Riboy shano menya hikmat adin kane. Teru asa pun pede ngajikran ba ni iwe resep case you kalau saya tunggu office namanya barat kini kita shalom kalian tinggi ni ayat ini akan nokne ini akan ikat ngannya di queue bagi interest ya ufada sila nuskiri do iba cukup ufada sini nak hanya sistem syajar nice part upway akapor kaba kadon kerja research on key kepala lakai ko kadon bak kayak bun itu nombak yang dari Kawin itu dipor ke senong ngopong napa dengan hak yang ngomong dan biak untuk sedang soledan kumba si nyong kilometer. Teh hak itu dipor sistem sehingga nice pa arpoi. Kali kasih juli dalam kau hawan bareng ngut memantur sepuluh ribu dari kasih lembaga asal. Mereka itu cihet kau kasih dan masyarakat bilang bom di berat kau bilang bom di hati. Ini kinut kiwana selong kiwana nasorang. Tehak itu dipor kayu prasni dan sedang cerita naispa arpoe. Kau boleh dijimang ko prasni udah dipor mesniu ke cuma jingga tu kana demi jongan beri para trai jong prasni kau masuk kayu prasni uyang ko masih kemana? Kajiniang kau ba isu ko begitu tiong yang ni kerten boy cukni dan itu orang di bayang kuni bayang kontai bayang orang di bagian ini cuma ada ni kan? Memang ini boy nak net ni kan ni terjadi kerten kata kecil kuah mereka mau patut nak pergi mereka di perkara yang prasni jam patut prasni halu kadau beri kerten ada di kecil mana kita pun di dalam kasih ini di dalam pustan jadi lapa dari tanah kena kerten dia bus itu dosi mas lejer itu memang dalam kasih bu kerten ni sangat sebab kecilnya Teu he usah untuk membuat yang atau tu buat kita boy ni tip atau jadi garage ni, idon dari garage dong tham, garage dong tulu, baru kecilnya tip kecil, dia tu buat ni boy ni terus pakai, boy ni jadi dia usah tak sepok kuai hati, bukan dia kau hati, aku mian kau hati, boy orang kuai hati kan dia kuai hati, karena perang suami orang kenapa perang orang katem marwet. Tanpa lekse kata ni lah kan kena yang lah kena yang cuni dah kecil yai terkepor kadon kecil kelah tapi boy cuni yai lembang tai kau dekat usian nasi tidak cukup usian yai lembang usian yai lembang kecil kembut dia dia kayi dia kamai itu hajan kini asamis ane kini karbiru mo tu he usaha untuk prasni hadu kasnam si hajar nice pa itu di Sao itu kita ni missionary di bawah binong nila kiwan na tayo po silo way na dia missionary Obermeyer di German missionary ubi ba dia kena di bawah siapa orang itu Bible Bible Latin atau Quran ini memang kalau kasih Bible Latin atau bersami hadir pada cerita John info pada Henry Fantin security baru kapalang presterian don di balaskan untuk kenapa Howell's vision kawan kau hari kasih ban penang penstart kawan kau ban penang penstart nasawa menjadi fakir there is a presence of the great God nah use the parent dia Yung kingit, Greek kingit bagi siyong dari Blaze uki, siyong ka Helen, siyong Zeus, atau mau Olympus. What happened? Rescue uki. Di Greek yung unang di Greek, yung go to you if you take Olympus down. Rescue down. Zaman penuan dur kita kata jumlah dari kasih jumi. Ni kasih ini tu lah.
Ingit tu loh. Ingit bagi wang kaya tempat segi kesehatan sebetulnya kan. Ngilut orang tahu, woe to you if you take Olympus down. Itu. Aswa kasih sejarah dari Pak Nyopar, Presiden Rambai itu apa nama semua problem. Om bon kena ino tang ba, syom maki. Lumus peneng udah utamai jong kajing naik jong kajing long beriu lagi jangan long kristan lagi long kuna ro hanto lah penuan dur dia kita ki jadi beriu kasih kipar boy kiwa dilengam itu nangko bisa priang tu macamnya umrika mau propose kita di situ kita kasih prepare iba jenis kita lagi kipon kita propose ini ingat pakadon kata kador perklay humus dotnet operasi wong no kumba puron ki grip baginget pakadon play ho bang lompus atau ini kasih ni puron humus dotnet hadu mentah meneru limpat lah lada ada di pusat sini nan puron do lum jog hok ya hari kasih jadi dan naik tadi lum ulum jog hok humus dotnet ulum jog apa ulum dunia, apa ubrin pun kuasa pada jadi dia upai, kita ulum selong ulum jauh kariti ke dustur. Apa ini kasih ini orang tu yang saya tumi. Tuan itu apa kamu mesti aku cek pantah pada rumah clear. Dan siapa ini aspek generation ini belum ada. Katanya lah kamar mentah ini. Kamu tu juga apa? Entah kan dia akan kamu. So it goes on. Dia operasi kamu kami hak kantor. Mana kita operasi kantor? Kadang mereka kecil siapa cek kembali, kecil cek kembali. Kalau operasi kita kecil kerja mau penaruh luar, mereka kasih mau bayar. Oi, kami kerung apa kejuang sepakat itu pelak punya kesenam. Ngapa bagi masalah kemudian yang hak tu kasih jadi udah tahu siapa kecil kembali kasih. Kelas buk, kecuali punya buk. Haru kita nampak lah benda, jadi benda apa kan kalau mat percon lebih, lah semua. Ni thok lang kita kon apa kita jin kilsian, lah ya sans pak page, help benda lebih ini. Nah mengatakan apa page apa lah, dan masalah ini, sistem kasih dan salah. Kata kita kon kita jin kilsian. Tapi how operasi, kalau nengkon kejuang kolong bang, kecing IT boot. Namun tak contoh, apa nengkong, kum balong tau Don Bosco, pindah pintu Don Bosco, Don Bosco lebih padaru, IT nang tak disangla. Malang way usangla, balai tak loy pergi, jupet balong nanti happy ada PhD. Jupet yang balong nanti ajai penriu kaba pule kan Unang po HLS Usito may kita kasi ito. Upon sure di pun pule na lang lokot pule. Kapag pule, kamu piyo additional lagi, piyo exact information mo kiwi kintir. Kapag saya mata doon suruh kan lokot, ngarba. Pakai internet, pakai mobile, pakai tablet, pakai macam cara ni lokot. Kalau ngene itu pun kino-kino bayo dari pakai itu tadi kasta. Jadi nangko pada nangko teri yang po Israel mo. Bawan sepo, nanti udah pulih tu udah private forum, ikan rumah nanti rumah tu bahan tu dia punya usaha. Di hadirin berkopi dan dia kastan bagi juga. Hadiskan sejak dari pandai mulai sakit dia. Di kastan diberi, no. Di tadi perlu mempai dia. Mempai dia sesuatu perlu mempai. Waktu kaisa banglo, Kristus di college, kemudian di profesor. Wan nak itu konsep. Mau macam mana pun bukan. Dalam benar makna, ketiga ini kelompok ini. Hadon Bosco ngalah yo eyewitness way di perkelas jom perasni yo ujon dari pormen. Saya dirambak pun jom bahu di jom perkelas dilatih. Ujon dari pormen udah way di yo politician dan yo kau. Ibu bahasa kriya di tangan partai. Udah kita diwar nongkalan. Udah siapa kelas operasi. Mau operasi strak pala ada sistem kelas ada sistem mau kopi pakai kopi lepas sistem ini betul dan mana dia tuh kasih untuk bersekai apa dia upaya sistem Bosco
di padar Khubor mela don ni di padar selesian mo di slok dan Moscow sedang ban set up sedang ban snaspul ban kai dikasih Khubor yo mamong tak jimbing lagi dak sadum ngimpi emang ngimpi kaji pemlangkan perang nabi jimbing dari ni dak sadum dia impak tip kepat keslan betul aubi jadi ini di padar perang di Syamba rasmi start masih dia katakan hak tu Khubor di enggak elementary education di Khubor Hadun Bosco hak Hadun Bosco juga dan pilih yang don ini ikut untuk apa kamera juki dapat talk spam rasmi nangkai nampak nampak hayang rasmi Khubor waktu kau pernah perang waktu paju rasmi juga syarab mentram tidak kasih mentram mi sama usnai semua perdam koi ha mau kawan musabak don pilih sedang mau tawar syah bersulam nang itu pikir silong mayang harta jimbit jindum harta yang dia cah udon uklar ubur senang utau uklar sumbi na ele silong mayang bagi jumit pun kapur ba uklar barbor udah memaji kalau sang ini pun lendok sayang man penyak uklar bawa ya sekolah dan Moscow ustaz hak nang tu masih ada elementary education bak ipa itu suka ketah akal ketahan untuk usung si por-por berkendu bertiwal aprok jadi titik di jurutan di Bekoni kemudian bangga pencet kendu dari kita kap halor pada lima di Bekoni lebih daduk berarti terat kapur daduk kibai cek pada lima kamyar kata-kata ini pada dah don di Nobel Rolex don halu mentar don di Buyok di best price Buyok kibai cikitu hey Kau upaya kau tahu ini dah plan, jadi disebut di kita di Maslong pun diberi usaha, orang plan, mahak, pergi, mengaruh, membeli pokok. Nanti udah way nanti nong India, buat pendek nasional, saudara, atau di college, apa? Kamu boleh kalau kata universiti, kan degree tu kalau kau pendek pendek BA Latin honors. Kakak tu Khubor ini pun di Balang Kristan, Barabor, language pendek Latin. Usang tu saus dan sasan bukan Latin. Udah pun majelis hati tu Islam mengatakan maksud mengatakan aku persa ngaliat bagi memberi Islam asal kejadian jom pasti tak senang tu orang bawa kerek tu pun terus kecil bisi orang di kana kibai bagi cek beliau bagi berseluruh bagi tentang kita kibai cek beliau bisi kita bisi tu kepada ibu tu tu basah masak tu bas dan tu atau kapal balong tu yang di di barang Katolik itu nak kacau cukup kaya semua balong reunian mana balong pada balong baru lendok semua. Jadi tu mas dan dia Latin honors one passage law. Ibu bit kerana Latin boy dia. Email itu jungai merah jungai ada jinting bau kau pun lawan tu di perek. Kerana Latin boy ni. Ini nak tekan, cile nak kasih tengok pencak ini tak. Kalau putaran tu ni boy orang tua cile nak apa yang nak kali dia ni kamera. Dan don tu cuma boy. Kami ni cuma boy ni. Tengok itu jungai kau bawa teh, dah melek dan teriak lagi. Haduk kata ni itu jungai kau. Namun dia pun beraksi pun kau. Nama dia don bapak ni pun separah. Dan bapak ni buat leksu, dan melek dan teriak. Prasio kong dati penyak di Prasio na metay. Suara pong dek supo Italy nampak ship Santa Maria. Dia kata kecilin journey kata Duriau Pak kepas arkayo antarok dan ajak sakit supo Duriau. Lalu kita sidon di sipai keren. Dia kali ini kan live account Pak ngap-ngap persaksi nari yang pet na sumar Prasio ini sen pasna. Doni para cuma nero do penjadian bisa. Kemudian saya tahu ombak ngapain nari kami ini dia tu. Termasuk dia kata-kata universiti di mana sudah tak sistem. Mana sudah sistem ini terjadi cuma ya dan sistem dan kuat cuma ini. Mo, dan nanti pada bak posisi Italy. Hari Italy dim trip pangkat panai dan Italian, dan Spanish, dan French kepukor ini yang kepukor di Europe. Kadang Islam masih naik itu Islam sampo gitu dari Kristen ke Europe kalau in chaos dong mereka dia kalau industrial revolution for French
Tigidon kini purba berendam di pon macam jar operasi wong data betul kok upoi sekali. Terubek sakenong turin direct nampak Kolkata se Bombay ship char ko Italy data betul kok upoi. Ulek ka way kanong ko pongam ko Italy katong kanong turin. Iba football tip ulega. Kaseng samla SCC Parish Bernihat kalau pelong ye keritrit ka ba arpau na kabenta ki khon samla jong ka Parish Bernihat na do ka khat sau tarik hadu ka khat ril tarik Julai arjar arpulai halor ka thim to wan shanga phi baro ki bashitam bat khya jingkit bat nga ngan penja that ye phi na ka gospel jong Matthias kalanong ba khatwei ka du khat pa arpu pra kumbalai spa du nangut ki khon samla ki la poisha ni keritrit Hakani ka retreat la one day Father Jude but ki kanhon jang na Holy Redeemer Renewal Center umroy. But ila ay ka matpusan but ka jing kongsan jang ka Eucharist bakoy but ka ktin ublay ha ka jing jangi kum ki khon jang blay. But kum no ngi ki khon samlang ngi de ban jingay ni ki pop ki sang jang ka parthay ban yo ka jing blay but ban khot ru kum ki nong bot jang Jisu. Hakani ka retreat ki khon samla jong ka parish kila yo ban shimenta ha ki session ki baya ha bha bat ka jing samla ka jong ki kumno ban nang yai te ya ka jinget bat ban yai long borbor ka jing shai ka prathai lingba ki nuksa ba bha ka jong ki kamas bakhoj ka jing phlapop bat ka jing mani sacrament ka ba kerpang bha ha ka ba kila yo padyang yo mensim bakhoj obalakta shisha ya ka jing mot jing perkhat ka jong ki Kamtam ye kajing long mensim ka jongki kabala ne kumbalai kenta lingba ka ni ka retreat usok babha ka ba kila yok het ka de kajing ya shakmat ban yai te ya la ka nong rim bas kem ye kajing day but ublay nong thao kata lingba kajing lingba kajing IT kerpang hau Jisu lapen kot ye ka retreat jong ki khon samla da ka mas bakot bat lapen bot sa da kajing mani sacrament bat ki para banget baro jong ka parish Bernihat jong uba o Benedict Rani balajutek pat ba akum uba obi Rani harungkat ki bahaying bat ki parlok be ej bathon jong u ha ka khat santrik unaitung kila pelong ya ka program ban kan mau ej ya ka lingkho sngiyap ka bishis nem jong ni rangba o balano sinyang shipon ha ki kam ke imlang salang kumban shia thu lingkot chapang uba o Benedict Rani la new obi Rani bampwai hadwaru ble la khai u ha ka snem khat santrik August kat kendai spa san pupra bat ulak lat no nakani kesla perthai ha ka khat santrik jong benai Julai arjar arpoar uni urang ba udei unong seng ya kwe ke seng 3 months ngobha kari boy area welfare association bat ula sengru ya ka Sati Raja Memorial Secondary School ka badan homes ning patarim bat kiwe Hakani kesengi lawan banyadan bentalang dok ba Mirul Bonds Aim Emily Kanongpo Father Pius Shadap Parish Priest Komsning Parish ba Rocky Marwin rang bashnong Komsning Town Proper B ba Carius Karkungor Vice President Berim ka RAWA ba Rocky Kella Chairman Komsning Town Dorbar ka Kong Banisha Omba Vice President ka RAWA ka Badeiru ka Khon ning Kong Jong Ulit Obi Rani ki Khna School ki Asha bat kiwe Hakani kesengi ki khon ki kti jong ni rang ba kila yo ban play ya umot sa jingkan mau jong ni rang ba ha ka plau ying jong ka school Sati Raja Memorial Secondary School la yo ru ban sami ka khusnam Obi Rani Memorial Award sha armut ki longkemi ki balawan ra nam bat burom lingba ka jingel akai sports bat ha ka jing pule bat yo ru ban pelai pai ka documentary film shapang ka jing em jong ba Obi Rani
Bangin yai buat mangi Hakim lang kesalang Hagabalang Hakiwi-kiwi kibenta Kibalanok senyang Hagabagi dinjak kijongki Kiyai nek sirta Kikentin kibaw melung sosotham ujukren Kabayedei bahana kabentaki samla Banda kabentaki Mati kibabun Ijuk mau Kabong kami samla Kamat jongpi ba pintip Shono ban pai Udon uklur ban lam lenti Im ke kerteng sa kenam Ki kam kibabha Kiba benedik Ila ino syadin jong i Waladai imdan syuk bat ni Markmat Gimiok syuk ban ye kenduk bat i Ban ye pajut keti bat i Ban ye rekhi ban ye sultanan Tendai kikam babha kiba i ila nek Ila ino syadin Kiba ngingim la ban kelet Kisah 6 syirta Kikam kiba i ila ino syadin Kajing asosiat kajong ibat Kajing kesem kajong i kata Ngimla bantip Dan ringi susu biang-biang Nagi kentin kiba kikhun kajong i kikren Nagi kam kiba i ile Ngi susu ba ulong ukpa Ulong uparlok Ulong unong ay bensim Ulong unong yalam Unong ay but ay bor Ia kikhun kajong i Ban penhek pensan Naga akor keborong kajing tibru tible Bat ngi smokemen Bani i Bakum ukpa Ula pendep ila kejong ke kamram Kat bauda uble udang ibit Banbu iwa selai jong ke pertai Haying hasem ki kam ki jam Kejing nyalam kejong u ila kejong Haying hasem ki khun ki kesem Haying kejing mat kejong i kejing kelat no Kejing ikong ru kam haswa Kamlong ke besuk Haying ya lenti kejong i Ngamar sin ban ong begini ki khun kejong ki badan benta kentai bat senrang Kilayok sibun ki Kijeng hikai Ki pementa ki yang Kali kijong ki kejat Ban penek pensak Ya ki mati ki bai leseng La gede kini ki cakar pengidan hang ni Lagi bai ki penta ki pengidan Bat haga bai dei bat ka Ribhoi Area Welfare Association ka wi na ki NGO Ki belatri bah po ka them ribhoi Ngai ladi roklamat sibun ki kam ban yedi kam bat kani keseng ke IT ladi na benta kumno ban syakri ha ka bade bat ki awareness ki befer na du ki por barang pentri kam ki skim sarkar kum MG and RGE ladi ki awareness lagi de ki social audit ki benta ki lagi bade bat ka khut ka suba lang ba ka Swachh Bharat nang ta ka total sanitation campaign bat ki bangi jui kendu Nakapor sakapor Ki contribution ki jeng nok senyang Ki jong i lengba jong ka rawa Ki tekot ki bidan nang ni bat ngi Ki bana keleng jong ka tem ribhoi Kawai ni gilat ai kam ai jam Nang ta ba kham tam Ban syakri Na ka benta Kani ka tem ribhoi ka bi ki jong i Begins with a dreamer. Haman gijing po snew ki bakraw ki sedang naunong po snew Nasionong maudem lakha lapun yu ka vision ka bau yo i ka jing po snew ka jong umi nalaying banwan hapo snong sning ka jongi ban penurlong ye ka jing po snew ka jong bat ka mission ka ba usdang ban penlong Yaka hagani ka snong bai ka jongi Ba obilani kung mga ong Umday syu tang urang ba Jong gani ka snong Henry nga nong ipi ba uday uta u founder Ubadan ya ka mission Hagaban pun urlong Ban sandur Ya gani ka snong Umsning bait ke jongi Kumuway na ki kraw perkat Ubalawan na pat kaway pat ka snong na snong syari bajengay Kajingya lanti ha kajingim go jongu ban poy ha umsning Ban seng ya kaying kasem go jongu
ban penhe pensan ya ki khun ki kti ban sandur ya ka shnong be ka shnong sning ga jongi udai wei na ki reu perkhat ukrau perkhat lani utau khulur uban yalam nanti yangi kita ki longdin ki babut ya ki dinjat ki chong ba obirani kumutau nong seng nong bu kumutau krau perkhat jong kani ga shnong be ke jongi iladan shibun ki benda ki bakterpang bakani ga shnong sning jongi kalong kumne kamba kalong kadai ha ki krau perkhat ki bau niu rangba ula ai ti met bak mensim bakani ga shnong jongi kalong kumni ngakan mau ha kapor ga jinglong khna ka jonga bai pai jonga ilit ms royce im idang long kumu secretary shnong jonga shnong sning ba obilani hasnda senda ba ipai jonga kumu nong seng nong aibut ubai don rengkat ban sandur ya kalawe jonga shnong sning ngakan mau ha kapor ga jinglong khna ka jonga ha bai pai jonga ilalong kumrang ba shnong jonga ni ga shnong sning haka tu kapor ngimpat don riu teligi shnong ngidang don en riu teligi dong barka shnong bai ke jongi latip ya ka kum ka dorbar shnong sning pelun haus nem khandai phupra hadu hajar iwei bai pa jonga ilalong rang ba shnong ngakan mau kumno kini ki armut ki shong ban perkhat teng teng ngasgo bilyaru haka jinglong khna ka jonga habangai I bakia shongkai lagade ha ying jongi lade ga ying jongi ba obirani namar kaya jan bat ka ying jongi teng teng dalamit laong ipa haying jonga barani kapor kalamit yangan litbu no yapi barani yong ya babu litbu sha mapi yanga nangalapoy mga haying nansa wanbu sa mga yapi syaying jompi kia kren biria prarangba naman na prengki khun bareddo de mga baju penbiang yaki hakabam kadi jongki habakut kajing slok ka jongki syabakin ya prano bak ngakan mau thik pathik bakumno kini ki kraw perkhat ki ong ngine sandurno ya ka shnong ga jongi banseng hakatu ka por ya kani ga jaka latip kum kata ka old age pension old age home old age mercy home kini ki arbot kila perkhat badai ha jinglong orang ba shnong jong ipa ila ai sobha ya kani ga jaka sya ka ribhoy area welfare association syai ba obirani ba insdang ya kata ka old age mercy home Daka jing shit hem yat be yat rinti ke annual youth fest ke bahan riu jeng ki kun samla ke balang shnong madan terpat bahak pok ke parish jawai ke belalong naduk ke kat santrik mentau benai naitung haduk ke kat riu terik jong mentau benai naitung lasdang ketika program haga kat santrik daka opening ceremony dari MDC jong ke Jante Hills Autonomous District Council Shri Saron Paswet ibelong ikongsan haga tiga sengi Haka jingin don langi guest of honor Miss Cordor Salahe but Father Lawrence Rakus Nam Paswet ibade spiritual director jong kasing Samla Parish Jawai. Haka ni kasingi la pelongi ke dancing competition balawan bani shimentas ngobha bat chat kemende ki kun Samla ka balang. Haka kat new tarik la penkut iki program the closing ceremony bala one day chief guest Shri John Da Lingdo. Shi hajar tamngut tut ki pat riunget kristan syakasngi borom ke Maria Tiu Kulap Mystical Rose haka kat santrik jong mentau benai naitung arjar arpulai haka shnong mau nyang la. Haka tay kasngi lasdang da kamas bakut ya kapor shpo baji min step balapin minta ya kamas bakut de Reverend Father Leo Mary Lindem ibade inong pet nyong kmi jong ka Mystical Rose haka jing senran lang jong ki laingut ki padar ki sestar ki brodar ki belawan bani shiminta lang haka tay kasngi bat ki pat ublay ki belawan keleng ki parish bat ki balang shnong bapher Haka mas bakut I Father Leo ilapen priang ya keketin jong blay halor ka Maria Tiu Kulap hadin ka mas bakut lapen bot sa dagjingmani sacrament bat ka jingle buram ya ka Maria de ki babon ki long kmi ki long pa ki khun samla bat ki hebrit
Gelapen kut ya ketiga sengi degi cultural program ha ka baki nong ishimenta gelapen chong shit bat penshingan ye ki pat riunget. Annual feast, John Maria Mystical Rose, Kabadeng men Kalai Tarik men Shisni Balajak, Hakabaki Volunteer, ki member Chongi, Niladon ki retreat, ki Valaisni, Hakani ki Jakam, Ban Penkret Yalaji, Nakabenta Kanigasni. Banamar Bamanipat Margasni Sajan, Nidon Hani, Banwan Banterwan Yalaji Shawblay, Te Komtang Ilabuk, Nan Nakanigasni, Bamapi Baro, Tingayo Banwan, Banyaro, Banpendon Buram Lang Yawblay. Namaro Ibu and Kalai Tarik Kir Baro Tinamla Banwan is a walking day. Te Komtang Madagasni Pat, Baro Baro Nilai Lord, Larang Ikwa. Ujisu Menegasni, Ukrao, Gichinkaman, Jomu, Kabamla, Banbatai. Habo Yoi, Magi, Ispanut, Menegasni, Ibadon Hani, Yai Kaburam, Yakakmi, Jomu, Haganam, Kakarten, Jomutiu, Kulab, Mensim. Kamaria Mystical Rose, Kawagi Jupat, Barabon, Hagalega Center, Gachoni. Niam Naka Dbmntv, Abdem Sambai Jomi, but Sambai Jongan. Again, no Adam, the Bam now down him, who drive a day with a quadruple, but with a on. A eight down, Ula on, Mario Snowy, the Jinsawa Jomi, Hakape, Badana Shakti, Namarba Malak Nukut, Umtang Malaburi Yaladi, Ula on. Manu be a two yami, Bamila Nukut. Hato milabam na udin ubang hukom yami matumbang ubriyo ulaong kakentay bamila ay bakandon patna kala ay hanga yaw so ajong tawdin batna labang jiw tribe lay ulaong hakta kentay Kajing pule laksiti Paulus bakoy Shaki Kristan Hagalsel Go para Endala poi kaya balamang ublay ulapa ilaw kun
balakha nakante balakha hapo ka an ban siuspa ya kito ki baladon hapo ka an khnang ba ngindo yok diang ya ka jingting kum ya kikun but namarba kilong kikun ublay ulapa hakidono jungi ya munsim jong kun jongu uba perta aba kupa kumta dau play pimlong shu umrau henry ukun but lada pilong ukun pilong unong yo paten kaktin jong Badda kini ki khubor ngila poisyak bakut jong kini kethup khubor ni ai ke jing khuble ye phi baro bapin kwat phin khia bat ni karpat iphi balada don ki khubor baja ha ki parish ni kishnong jong phi bapin pha ni pentep shangi houting number badon ha ka screen jong phi khnang bingin dang la ban pin mi man ka tayo ye ki khubor niam ka jilla khuble shibon ublei on kur khu ye phi
Kublai Phi Baro Naka Don Bosco Media Network, Yuan Ra Shapi ki Khubor Niam Kajela jong katayo balai jong panai naitung arajar arpulai. Kimat bakong san hakani katayo baladep kilong. En pen priang Khubor ke Dbmntv ya ke Catholic World Youth Day na Lisbon. Daka second late Father Reverend Silvanus Ni Lingdo Machapang Excellence Academic Award pen kup buram ke KSU North Khasil District League Samla Bapas Baha. Tuat ki kun samla syaka retreat ha Holy Redeemer Renewal Center Umroy. Bat la rakhe kan mau e je kalun ko sniyap bashisnem jong ba obi ran. Bat mentang in pa syaki khobor bakam benya. Umos Reverend Bishop Americo Aguiar unong penyat yaki kam ki jam bat kijing penkrep penkrum ya kelumpung ba jong ki samla Catholic na keleng kiri ke perthai ke Catholic World Youth Day ke banlong naduk ka shitarik haduk ka nyau tarik unailar ule pentip show Reverend Father Michael Macri Managing Director ke Don Bosco Media Network and Television balajit ikini kalat pathai Khubor ban shimenta ke jing pen priang Khubor ke jing le niam bat ki program jong Pope Francis u banlong ukongsan hakani kelumpung ba jong ki samla Catholic na keleng kiri ke Perthai hanong ba Lisbon, Portugal. Kini ke kabuksiar kan long kesin ke beningkong na kebenta kalat pathai Khubor Dbmntv na kejela Meghalaya ban shimenta ha kejingpen priang Khubor na lumpung ba ke Perthai. La kemi linti pada ki million ki pai kin 1 poi kini ke lumpung ha Lisbon, Portugal. Reverend Michael Macri rengkat baka kinhun kinong terekam jangka Dbmntv kila shim ya kini kejing plela kini ke lumpung ba kum ke kabuksiar ke banja shisin hakarta breu ke bansa ken mau haki pateng bandang wan. Ke kinhun Dbmntv barok away kadap da kejing sngongo ya umus Reverend Bishop Americo Aguiar bat ke kinhun jong u ki bala ple kini kalat na kebenta ke Dbmntv banyetre bat ki TV network bapau nam jeng kiri ke Perthai. Pope Francis un poi Lisbon, Portugal ha ka artarik unailar bat un shimentai ke program babonjat haduk ke sngi ublai hindriu tarik unailar. Un lit pai ha ka pormiet chenong ba rom ha ka ni ke ju ke sngi. Te kublai Phi Baro na ka Don Bosco Media Network kalong ke ke ba sngo sarong shisha ba hakasin ka banengkong ba ka media na kane ka jela jungi kala ban shimbenta rengkat bat kiwe ki media na keleng ka Perthai ban broadcast ni ban yetrelang rengkat bat ki media ki baper kum ka EWTN bat kiwe ki media Catholic jungi na sodong ka Perthai ban telecast ne ban broadcast ne ban peni sya ka Perthai syapang ka jinja hapo Portugal ka badai ka jinja kendu ki samla na keleng ka Perthai ka bangi khot ka World Youth Day kaba shaitlong shisin laisnem di nilayo ka city na bishop uba penyat ya kene ka World Youth Day po Portugal Lisbon bat ulat tho ya kene ka city wong kumne dear Father Macri Managing Director Dbmntv please sign up for a press pools at the location of World Youth Day central events indicated on the maps in the form link below. At each event, there is a pool designated for journalists, photographers, and camera operators, and other exclusive pools for photographers and camera operators. We kindly ask you to fill out this form according to your operational needs and in order or preference as indicated. We will try to accommodate, but keep in mind that it may not be possible to fulfill all of them due to space limitations, and in some cases the poles may be rotative. Therefore, the bishop ay kanang list bangila banbut kamtam ya ka program jong u kapa bakhoy te ki program jong pa bakhoy ay te sngi kalong kumne ha ka sngi balang artarigu Agos unwan na Rome siya po Lisbon nyo baje san po minute mi na po Rome nanta kumbashi po baje unpoy ha po Lisbon ha Fico Maduro Air Base sa po Lisbon dish po baje kandon ka official welcome ha po Air Base sa po Lisbon hi si po soposan par kandon ka welcome ceremony na bentaw pa bakoy po ka Palacio Nacional de Belém kadwe kat sanpat kadon ka jingle jungo jong pa bakoy yo president jong ka Portugal
nanta khatar khatsan unya kendu ya ki riu sarkar ki riu he riu hai na Portugal bat kum ta ter te san chiteng janmit bat aga 3 Agos kanon kejinya duai lang kejin kendu ki bishop ki padar ki dikon ki riu niam baro hapo Lisbon lai tarik pabukui wana Lisbon mi na Lisbon lake Chacascais hang teu nya kendu iki kena semla ha ka we ka university ba ka teng Universidade Católica Portuguesa di nang tu pede unya kendu iki we ru ki kena semla kum ha Escolas Ocorrentes Headquarters nang ta pede ha ka por San Saposan kandon ka jimpidang sumbai pa bakoi ka po Colina do en Contro Sautari ka sito ding Sautari Agos sito ding po Lisbon hi pa bakoi don lang bat penyai ya ka sakramen jing mapok mo ka sakramen jing penyesuk na ka bantaki kena semla nang ta ha ka por kandai saupusan pat lejungo ya ka to ka neki yang beduk dan bantu pat kandon kecinya bamja hal pon rubeje kandon kalenti ding pena rengkat bagi kena semla ki bawan keleng keperti kene kalong ke masong tenat kalong ke bai tenat ngangei scam ba ngin yo ka network ka babiang bangin la ban broadcast nadu nang tei napo Lisbon shane shapo jelajungi te hakasan tadi kasi sejain pat upa bakui undon Lisbon badru Malaysia po Fatima por prabaji unmi da ka helikopter na po airbase na po Lisbon Malaysia po Fatima por prasan po kan poi po Fatima ron ka stadium hangto dia por kendai stang pade kan gajinya duai rosary rengkat bagi kena semla ki ba poi syak tu jaka badru rengkat bagi bapang ki bestong ki baladun lupa hak tu kaying mane ka caka ba ka Maria ka pau ye tu ki kena di khui bejipat wan pai na po Fatima siapo Lisbon nanta hak pon dru beje janmit ya kendu ya ki padar Jesuit ya sen Jesuit nanta hak por France sapusan ka por Portugal ukpa bakoi undon bentar rengkat bagi kena semla undon rengkat bagi kena semla kebangi ong ka vigil adoration kebangi ki kena semla na sodong ke pertai kinia duai kinia pusuan barok shimit mungkin dan kejinya mene sakramen dan dru tadi kasngu bleipat dep kemas bukui kan long por kendai bije upa bukui benbentai kemas bukui rengkat bagi kena semla barok ki bawan na sodong ke pertai por kentai peje nang tu pade ha por South Stang unya kendu kerpang yaki volunteer ki ba train na ka kene ka World Youth Day ngai scam bangi dengan yo ya kendu biang madu kumbangi ya kendu iu po Philippines ya kendu yang ki ba train ha po ka media po Philippines ngai scam ba kene ka singiru sai kendu ni baro ki bateri ha media ru bar klempep ha ka tu por ngin kemau bantuai na benta ni jelajungi na ka benta ki kena semlajungi tidak bantu pede ha ka por san po wi chua bendap kan ru beje ukpa bukui lake no shapo kan ni airbase po Lisbon bat kan don ka farewell ceremony na benta ukpa bukui na ta ha por ru shipoa mi na po Lisbon lake pai biang shapo Rome kene gede ka shiti ke ba bishop ula pa shangi ki media kamtam mingin but yakini ki events ini ki jinja ki bajah pertai kamtam na kamta jungi ki di Kristen jong kabalang Katolik ting ai kuble yipi baro ki nong page jong kene ka channel jungi badde lamba ka jing support jong pi ki jing Kristen jong pi kabala pelong ye kene ka media jungi mo walang idang don tang license menta ngi la poi shadu neu mau mer wa ngim poi perkhat kade jing ku jong blei lembaga jing duai jong pi pat ni kwa ban tip se pi ru ba dei tang ha ka YouTube ka ba phila ban pe ya ka Don Bosco Media Network man nga man ta ngai i ba kibriu kila duna ba ban pe ha ka YouTube mar ba
karit yo lese haki mobile tibun menta ki balapet lam bagi OTT ka OTT platform ni ka over the top platform ka ba kadon Bosco Media kala penmi ngatrai day tang kadon Bosco Media ka badon ya ka platform ru ya ka OTT po ki smart TV jompi pila ban download ya ka app ka Google Android Play Store jompi jongka smart TV jompi kalong tik kum ki OTT kumba baru pipet ya ka Hotstar ne ke Netflix ne ki Amazon Prime ne ki apps pipet ki OTT pipet ki smart TV jompi pila kumju ban download na Play Store na Android Play Store mo kamtam ki Android smart TV pila ban download ki can install haga smart TV jompi bat pimon kam le share ke YouTube ne pimon kam le ki website ni dot ke website itu nah bentar kan ke news jungi nam ta kan channel jungi ndel tapi don ka ba OTT pi install ko OTT pila ban pe ya ka program jungi haga smart TV jompi hawai ki be po YouTube lu ni kerpat ya pi ban kersia chu ini ban sam ban share si ki perlok jompi ru ya akan ni ka khubor ka babha ya kan ni channel jungi hawai haga local cable ru bo Meghalaya ngatharai lajan baro ki shnong ki thau po kari kasi jentia juni pi yo eka local cable bala penyai daga lelangi cable di haga local cable ro pila ban pe ya ka channel aspat nyo po khandai but lada kalong ke ba ublem sakar khushu ladang ni yo lat ka network ka biang na ka benta juni ka range ka biang na ka benta juni ban le live ya ka ne program na po Portugal impression hi ban le live claim da delay kendia ru na Portugal chene sipo ri khasi jungi de dang ya Christian yangi dang ya duai kenamba kane kam ka bangile kamdei na ka benda kaburom jong ni kadon Bosco Media Henry na ka benda kaburom jong blay na ka benda kaburom jong try jungi Jesus Christ desajisin kublay sia jarmo ya kini ki staff jungi ki batrish dom mit bat mensingi bat mit bat singi na ka benta ka jingkiu ka ka channel ina da place name south name benta ngampoi perkhat ba south name ka jing ya identity jungi ila cross ya ka silak tam ki ba subscribe ha ka YouTube channel bat ki briu na sodong ka partai ki stang tip ya ka channel jungi na ta daw ni o sim benta ru ha ka ne ka ban broadcast ya ka world youth day de kublai jarmu blame sakar ku kedoi ip baro Kumshibenta ban penchluri ki samla puli bakin kinjo shaka thong jing start haki kerdan bapher kamtam ban sei ki samla haki kerdan civil service bat kumjo ru ban kinjo haka PhD ka Khasi Students Union North Khasi Hills District Unit kalapen kop buram ye kumbah nyo pesan ngut ki samla puli bepas bha jong snem arjar arpulai the second late Reverend Father Silvanus ngi lingdo machaprang Excellence Academic Award arjar arpulai Kumshibenta ban ai nam yo Father Silvanus ngi lingdo uwe ni kiriu kraw ka jat ban riu ban kan mau buram halor senyang uben he ha kaliang ka tho katar bat ka jing shakri ka jat ban riu ha ka jing elang bala pelong ha ka khat nyeu trik naitung ha district library nongpo ka badei ru ka lingkhu sngi yap ba shispa pra jong sim tirot sing la sakiru akate ka sngi da ka jing don lang usamla shempang lang El Mauplang ubadeiru Vice President Berim ke KSU Sengkemi kumukongsan haka jingidon ringkat usamla pensyai borlang Rani Information and Publicity Secretary KSU Sengkemi kumusembut kongsan uba Albert Sngi Lingdo persajong Father Sngi ubabu Ferdinand Karbuli lecturer Khasi Department Riboy College bat kinongelam bat kidkhot KSU North Khasi District Unit bakentup yu President usamla Ferdinand Karkamni harengkat kisamla puli kibla yok ban pediang ni lagi kusnam rengkat kejingesan ran lang jong ki kimi ki kpa bat ki bahing asem Lapen Shongkun Shushu ya kini ke program de surging roi ni kisamla puli ke Riboy College ke Khasi Traditional Music Department bagi eki kam kijam di mama i kum kau lundo ada uparan ne kum kau nongkre mon sophal ne nondikai ilale nakabenta kari ban kajan pemulio kemudian lu nanya perto ngantre bani kum ikun sangla riboy shano menia phaimat adin kane teru nasa perkun peden kecikran ba ni we let's KSU kalau saya tunggu office hari ni baru begini kita, channel berhenti ini ya ini. Ini yang kedua ni,
Ini kap ikan ngannya di kiu bagi tresion. Ya ufada sila nuskili to, iba cukot ufada ski na kahakasem syejar knais pa arway. Akapor kaba kadon berjuang Kristen ki kepala pa. Lakai ko kanombak kayang budi untuk kanombak kayang dari kawin itu kipor kesenong ko nama. Ika hai kayang ko mo de biyak ko presiden soledan kumba si nyo kilometer. Te hak itu kipor Kristen syejar knais pa arway. Kari kasi juli dalam kau hawan bareng ngut kementur sepuluh ribu dari kasi lembaga asal. Mereka itu cek kau bagi dan masyarakat bilang bun di berat kau bilang bun di hati ini kinut kiwana silong kiwana nasorang. Tehari itu kipor kau prasni dan sedang cerita aspa cerita dari aspa apoe. Kau boleh dijimong kau prasni udah kipor kesniu kecuma jingan tu kana. Dia tu kena lebih injongan dari para terakhir prasni kalau masih kaya prasni uyang itu masih kena. Kajian yang kita isu begitu orang yang ni kerja di boy ni macam itu orang ni bayang kuni bayang kontai bayang ni orang ni bayang ni macam mana ni ni kan? Nama ni boy nak net ni kan ni terjadi kerja kata ada siapa mereka mau patut patnam orang di mereka itu kata yang prasni jam patut prasni halu kadau beri kerten. Ada di berjumpa mana kita pun dengan orang kasih ini jumpa orang pustang. Jadi lapa dari tanda kena kerten dia bus itu dosi. Mas lejer itu nama orang kasih bu kerten ini sampai sepak kecilnya. Tahu he usah untuk nampak ayam. Atau tu buat kita kiboy ni tip atau yang garage ni, kita dari garage dong tam, garage dong telu, baru kecilnya tip kecil. Iya tu buat kiboy ni terus pakai. Kiboy ni kita dia usah tak sepok kuai hati, bukan dia bergaul hati. Aku mian kau hati. Boy dia kuai hati, kan dia kuai hati. Karena para manusia itu lah kenapa dia orang tem marwet. Balik se kata ni lah kan kena ni lah kena ni lah cuni dah kecil yai jengkepor kadon kecil kelah tapi boy cuni yai lembang kata kau dekat usian nasi tidak cukup usian yai lembang usian yai lembang kecil kebun dia kayi dia tamai itu hajan kini asamis ada kini karbiru mo tu he usaha untuk prasni hadu kasnam si hajar nice pa ada tu di Sao Paulo itu kita ni missionary di bawah binong nila kiwan na kain po silo way na dia missionary Obermeyer di German missionary ubi berplan dia kena dia buat cerita orang itu Bible untuk Bible Latin atau por ini nama berkat kasih Bible untuk don atau bersami hadir pada cerita jom inufo pada Henry Antin security baru kapalang presterian don di balaskan untuk kenapa Howell's vision kawan kau ada kasih ban penang penstart kawan kau ban penang penstart asawat dari dapat hadir there is a presence of the great God nah plus tentara dia di orang Greek bagi song dari Blaze uki song ke Helen song Zeus atau mau Olympus. What happened? Pasti udah ini. Di Greek yang mana di Greek? Yang ngomong woe to you if you take Olympus down. Pasti ustaz. Oh. Zaman pemandur kata jumlah mereka kasih jumi. Ini kasih ingat kuma. Ingat kuma. Ingat bagi orang kaya tempat kasih hiksa dan sebagainya kan? Ngilut orang tahu woe to you if you take Olympus down. Benar. Aswa kasih sejarah dari Pak Nyopar terus dan ramai itu apa nama semua problem. Om pun kena ino tangba semaki. Lumus tak peneng udah utumai jongka jing long beliau lagi. Jangan long Kristen lagi long kuna ro hanto lah penuan dur. Dia kita ki jadi beliau kasih kibar boy kibar dilengam itu. Nangko bisa brand tu macamnya. Mereka mahu propose kita di situ. Kita kasih prepare jenis itu lagi. Kita propose ini. Ingat pakadon kata kador perklay rumus dotnet. Operasi wong no kumba puron ki Greek. Baginya pakadon play wong Olympus atau ini kasih puron rumus dotnet.
Hadu mentah meneru limpat lah. Lada kada pusat sini. Nan burung dia lum jong hok dia. Hari kasih jadi dan naik tadi lum. Ulum jong hok ulum sudah benar. Ulum jong apa? Ulum dingin. Apa ubri kuat sih kalau jadi dia ubri. Kita ulum selong ulum jong karidi dustur. Apa ini kasih ini orang tu yang cakap kami. Dan itu perkara muslim aku cakap pantang pada rumah clear. Dan siapa ini aspek generation ini belum ada. Katanya lah kenar mentah ini. Kakung tu juga apa? Mentah kan dia akan kamu. So it goes on. Teo operasi kau tak mahap kantor. Mana dibuat operasi itu? Kadang mereka kecil siapa cakap beriu, kecil cakap beriu. Operasi kita kecil kerja mau pelaru luar, udah kasih mau bayar. Oi, kami kerung hapok kejuang jebakan tu pelak punya kasnam. Ngau bagi masak kemudian yang mahak tu kasih jadi udah toh siapa kacau beriu kasih. Kelas buk, cuaca punya buk. Haru menang pelak punya jadi jangan batang kalau nak percaya lebih. Laksana. Dia thokang melakukan kepercayaan gajing kinsian. Layak sans papes, have benda membeli. Nah, mengatakan apa page pada. Dan masalahnya, sistem nasi masalah. Kepercayaan kau pada gajing kinsian. Tapi hau pada resmi, kalau nongkong gajing long junung kolong bang gajing ID lut. Nah, mengatakan lo, kalau nongkong kum balong tahun Moskow, pindah Moskow. Don Bosco beli padaru, ai kina tak disangla. Malang wei sangla boleh tak boleh pergi. Jupet orang yang betul happy ada PhD. Jupet dia orang yang betul ajai penriu kaba pule kan Unang pro HLS mesti tahu kita semua. Upun sore di depan pule ada lokot pule. Kaba pule kamu pio additional lagi, pio exact information yang kita inter. Apa sih mata kita unsur kan itu lekot, apa? Pakai internet, pakai mobile, pakai tablet, pakai macam cara itu lekot. Kalau dia itu pun kita bayar dari pakai itu kita kasta. Jadi nanti pada nanti tu dia nak buat Israel mah, bawan sepo, nanti udah pulih tu udah private forum, ikan rumah dia rumah kumpulan tu dia punya usaha. Di hadirin bertobi dari India, Pakistan, Bangladesh, juga Pakistan, sejak naik pandai puar mulai sampai dia. Di Pakistan diberi, no, di tadi perlu mempai India sesuatu perlu mempai. Wanita Kaisha Bangalore, Kristu di college, kemudian di profesor. Wanita itu kerja, mama cuma bukan. Dalam peran makna, ketiga ini berubah ini. Hadon Bosco ngalayo ka eyewitness way in perkelas jong prasni jong ujon dari pormen. Kaya dirambak kung jong babu di jong perkelas dilatih. Ujon dari pormen yung way inong yung politician na yung kau para ibu basakri yang ditangsan pertay udah kita diwar nongkalan udah si perkelas jong prasni. Mau prasni start pala ang sistem sa kelas ang sistem mau mobil bakit tipi. Lepas Islam dia betul dan mana dia duk kasih duk bersekai. Dia upaya Islam Bosco di padang Khubor don di padang selesai, di Islam Bosco sedang bang set up, sedang bang school, bagi kaya dikasih yang Khubor. Dia mau kita kejimbing lagi dalam sadum, ngimping, emang ngimping. Kaji pemenangkan perang lagi kejimbing, dari dalam sadum dia. Impak tip tempat keselan yang betul awbi. Jadi ini di perang di Syamra masih strata. Masih menjadi katakan hak tu Khubor enggak elementary education. Di Hadon Bosco, hak Hadon Bosco juga. Dan dia yang don ini untuk apa kamera juki dapat hoax pam prasni. Nanti nampak nampak kaya prasni Khubor. Waktu kau pernah perang, waktu paju prasni menjadi syarab mentram. Ia jatah kasih orang bisa musnah semua produk koi ha mau tawar musafir don pilih sedang mau tawar sah sulam nang itu pilih sedang mayang ha kajimit kajidum arta yang dia cah
udon uklar udon senang utau uklar sumbi na ke sulong mayan bagi jumet pun kapur ba uklar barbor udah memaji ang sang ini pur lendok kayan man penyak uklar te bawa ya asal sekolah dan posko ustaz pak nang tu masih dari education bak ipa itu sekolah kata akal kata nang tu song si por ya kendu pot iwal pro jadi jadi kita diberi undai bang beja kendu dari kita kham halor beli mah iben buli di duduk berarti teratur duduk di cek beli kita kamyar apa ini oh kada ulah don di Nobel Laureate la don halu putar la don di bio di Peace Prize bio di cikitu hey eu pode colocar o livro plan jadi sebelum kita masuk lagi membeli usaha orang plan mahap pergi mana membeli pokok nangko udah way nanti nok India buat pendem nasional saudara atau di college apa kamu kuliah Kolkata University kan degree kepada kamu pendem kerja BA Latin Honors kakak tu kepor ini pun di Balang Kristan barabor language kerja Latin eu som tu saus dan sasan berkait Latin. Udah gul majelis hati tu Islam melakukan maksud mengatakan persa ngaliat lagi memberi Islam asal kerja jom bersih tak senang tu orang bawa kerek tu gul majelis kecil bisi orang di karma kibay bagi cek memberi bagi mungkin berseluruh bangkai kita deh kibay cek memberi bisi kita bisnis itu apa nak ibu yo tu basok masak tu masjid tu atau apa long tu yang di di barang Katolik kita nak kacau pakai semua pondok reunian balik pondok pada pondok baru lendok semua jadi tu masjid kita pergi nanti nonton one passage long ibu di boy kerana kita boy bit email itu ngai merah cuma ada jinting bau kau pun lawan tu di parai kerana kita boy Ia nak kon, cile nak kasih yang pencak di mana? Kalau putaran tu boy orang tua cile nak apa yang nak kali dia yang kamera, yang don tu cuma boy. Kami ni cuma boy seperti begitu ngai kom, bawa deh, dah melek, dan periak lagi, haduk kata begitu ngai kom. Namun dia pun praksi, pun kom, nama dia don buat praksi yang separah, dan berhak ini buat leksu, dan melek dan periak. Praksi kom lagi penyak di sebelah na metanya. Suapa umrek supo Italy. Nampak ship Santa Maria. Dia kata kecilin journey kata Duriau Bat kepas Artayo. Antaro dan ajak sakit supo Duriau. Bagi teks di don di sipai keren. Dia kali kan live account ba ngap persaksi nari ngepet na sumar praksi. Ini sen pasna. Don di paraji Mandero, do kejadian bisa. Kalau dia tahu ombak makan nari kami dia tu. Termasuk dia tentang kata yang mesti wan syuting tak sistem. Wan syuting mesti email terni jurnal ya dan stop dan buat jurnal ini. Mo dan nanti pada bak bos hari Italy. Hari Italy dem trip pangkat panai ten Italian, ten Spanish, ten French kepukor ia ke Europe. Kadai Islam masih baik itu kita Islam sampo arah gitu dari Kristen ke Europe kalau in chaos dong mereka dia sudah pada industrial revolution for French tigidon kita di purba berlambang di purba jar operasi wong daga betul ngok upoy sa Italy terubek sa kanong turin direct napo Kolkata sa Bombay ship cha po Italy daga betul ngok upoy ulit ka way kanong pangam po Italy Ang tanong ba turin Iba football tip mereka. Kasing samla SCC Parish Bernihat kalau pelong ye retreat ka baarpau na kabenta ki khun samla jong ka Parish Bernihat na do ka khat sau tarik hadu ka khat ril tarik Julai arjar arpulai halor ka thim tuwan shanga phi baro ki bashitam bat khia jingkit bat nga ngan penjat hat ye phi naka gospel jong Matthias kalonong bakhatwe ka dukhat pa arpu pra kumbalai spa du nangut ki khun samla ki la poisha ni ka retreat Hakani ka retreat la one day Father Jude bat ki kanhon jang na Holy Redeemer Renewal Center umroy.
Bat ila ai ka mat pusan bat ka jing kongsan jong ka Eucharist bakoi bat ka ktin ublei ha ka jing em jengi kum ki khun jong blei. Bat kum no ngi ki khun samla ngi de ban jingai ni ki pop ki sang jong ka parthai ban yo e ka jing e blei bat ban khot ru kum ki nong bot jong Jisu. Hakani ka retreat ki khun samla jong ka parish ki la yo ban shimenta ha ki session ki ba ya ha bha bat ka jing em samla ka jong ki kum no ban nang yai te ya ka jing nget bat ban yai long borbor ka jing shai ka parthai. Lingba kinuksa babha ka jongki kamas bakhoi ka jing phlapop bat ka jing mani sacrament ka ba kerpang bha ha ka ba kilayo pedyang yu mensim bakhoi obalakta shisha ka jing mot jing berkhat ka jongki khamtam ye ka jing long mensim ka jongki ka bala ne kumbalai kenta lingba ka ni ka retreat usok babha ka ba kilayo khet ka de ka jing ya shakmat ban yai te yala ka nongrim bas camp ye ka jing day bat ublei nong thau kata lingba ka jing e lingba ka jing it kerpang hau Jisu. Lapan kot ya keriteri jeng ki khun samla da kemas bakot bat lapan bot sedang jing mani sakramen bat ki para banget baro jang ke parish bernihat. Jong uba o Benedict Rani balajutek pat ba akum uba obi Rani harungkat ki bahaying bat ki parlok pe ej bathon jong u ha ka khat santrik unaitung kila pelong ya ka program ban kan mau ej ya ka lingkho sngiyap ka bishis nem jong niu rangba ubala no sinyang shipon ha ki kam ke imlang salang kumban sia thu lingkot chapang uba o Benedict Rani la niu obi Rani bamkwai ha dwaru ble la khai u ha ka snem khat santrik August kat kendai spa san pupra bat ulak lat no nakani kesla perthai ha ka khat santrik jong benai Julai arjar arpoar uni urang ba udei unong seng ya kwe ke seng tremont ngobha kari boy area welfare association bat ula sengru ya ka Sati Raja Memorial Secondary School ka badan homesning patarim bat kiwe Hakani kesngi lawan banedan bentalang dok ba Mirul Bonds aim Emily Kanongpo Father Pius Shada Parish Priest Komsning Parish ba Rocky Marwin rang bashnong Komsning Town Proper B ba Carius Karkungor Vice President Berim ka RAWA ba Rocky Kella Chairman Komsning Town Dorbar ka Kong Banisha Omba Vice President ka RAWA ka Badeiru ka Khun Ningkong Jong Ulit Obi Rani ki Khna School ki Asha bat kiwe Hakani kesngi ki khun ki kti jong niu rang ba ki la yo ban play ya umot sa jingkan mau jong niu rang ba ha ka plau ying jong ka school Sati Raja Memorial Secondary School la yo ru ban sa me ka khusnam Obi Rani Memorial Award sha armut ki longkemi ki balawan ra nam bat burom lingba ka jingel akai sports bat ha ka jing pule bat yo ru ban pelai pai pai ka documentary film shapang ka jing em jong ba Obi Rani Show
salah imati bangin yai buat mangi Hakim lang kasalang hagabalang hakiwe bentah ki balanok senyang hagabagi dinjak ki jongki ki yaine sirta ki kentin ki bo melung sosotham ujukren kabayede bahana kabenta ki samla bana kabenta ki mati ki babun ki jukut mau kabong kemi samla khamat jompi ba pintip shono ban phai don nuklur ban lam lenti im ka kerteng sa kanam ki kam ki babha ki ba iba benedik ila ino shadin jong i walada i im don shu ban ni mar khamat gimio shu ban ye kendu ban i ban ye pajut kti ban i ban ye rkhi ban ye sultanan tendai ki kam babha ki ba i ila ne ila ino shadin ki bangingim la ban klet ki sanam shirta ki kam ki ba ila ino shadin kajing associate kajong ibat kajing kasem kajong i kata ngim la ban tip dan ringi susu biang na ki kentin ki ba ki khun kajong i ki kren nagi kam ge ba i ile ngi sutu ba ulong ukpa ulong uparlok ulong nong ai bensim ulong nong yalam ulong ai buj ai bor ya ki khun gi jung i ban penhe pensan naga akor ke borom ngujing tebru teble ban ngi smokmen bani i bakum ukpa ula pendep ila ke jong ke kamram kat boda uble udang ibit ban bu i wasla jong ke perthai haying hasem ki kam ki jam kajing yalam kajing u yala kajing ying kasem ki khun ki ksi ading kajing mat kajing i kajing khlat no kajing kong ru kham haswa kamlong ka basuk kajing ya lenti kajing i ngamar sin ban ong begini ki khun ki jong ki badan mentra kenthe bat sinrang kilayo shibun ki jing hikai ki bamenta ki yang kali kajing ki kejat ban penek pensa ya ki mati ki bai laseng la gade gani ke caka pengidan hang ni lagi bai ki penta ki pengidan bar ha gabai dei bat ka Ribhoi Area Welfare Association ka wi na ki NGO ki balatri bha po ka them Ribhoi ngai le di roklamat sibun ki kam bani di kam bat kani ka seng ka IT le di na ka benta kumno ban syakri ha gabai bat ki awareness ki ba fair nadu ki por barang penteri kam ki skim sorkar kum MG and RGA lagi ki awareness lagi ki social audit kiwi ki benta ki lagi bade bat ka khut ka suba lang ba ka Swachh Bharat nang ta ka total sanitation campaign mat kiwi ki bangi jui kendu na ka por ki contribution ki jing no senyang ki jong i lang ba jong ka rawa ki khot ki bi dan nang ni bat ngi ki bana keleng jo ka them Ribhoi ka wi ni ki lat ai kam ai jam nang tawa khamtam ban syakri na ka benta kani ka tham Ribhoi ka bi ki chumi begins with a dreamer. Haman gijing po sniu ki bakrao ki sedang nau nong po sniu nasionong maudem lakha lapun yu ka vision ka bau yo i kajing po sniu ka jong umi nalaying banwan hapo snong sning ka jongi ban penurlong ye kajing po sniu ka jong bat ka mission ka ba usdang ban penlong yaka ha gani ka snong ba i ka jongi ba obirani kum mga ong umdei shu tang urang ba jong gani ka snong Henry nganong ipi ba udei uta u founder. Ubadan ya ka mission. Hagaban pun urlong ban sandur ya kani gasnong umsning beit ke jongi. Kumuwei na ki kriu perkhat ki kraw perkhat. Ubalawan na pat kawei pat kasnong na snong syari bajengai. Kajinya lenti ha kajingim go jongu ban poi ha umsning
ban seng ya ka ying ka sem ka jong u ban penhe pensan ya ki khun ki kti ban sandur ya ka shnong ba e ka shnong sning ka jongi udai wei na ki reu perkhat u krau perkhat lani utau khulur u ban yalam lenti yangi kita ki longdin ki babut ya ki dinjat ki jong u ba obirani kumutau nong seng nong bu kumutau krau perkhat jong kani ka shnong ba e ka jongi iladan shibun ki benta ki bakterpang bakani ka shnong sning jongi kalong kumne gamba kalong kadai ha ki krau perkhat ki bau new rangba ula ai ti met ba mensim bakani ka shnong jongi kalong kumne ngakan mau ha kapor ka jinglong khna ka jonga bai pai jonga ilit ms royce im idang long kumus secretary shnong jongga shnong sning ba obilani hasnda senda ba ipai jonga kumunong seng nong aibut ubaidon rengkat ban sandur ya kalawe jongga shnong sning ngakan mau ha kapor ka jinglong khna ka jonga ha ba ipai jonga ilalong kumrang ba shnong jongga ni ka shnong sning ha ka to kapor ngimpat don riu teligi shnong ngidang don en riu teligi dong barka shnong ba i ka jongi latip ya ka kum ka dorbar shnong sning pelun haus nem khandai phupra hadu 8000 iwei bai pa jonga ilalong rang ba shnong ngakan mau kumno kini ki armut ki shong ban perkhat teng ngasgo bilyaru ha ka jinglong khna ka jonga habangai i bakia shongkai lagade ha ying jongi lade ka ying jongi ba obirani namar kaya jan bat ka ying jongi teng dalamit laong ipa haying jonga barani kapor kalamit yang anit bu no yapi barani yong ya babu lidbu sya mapi yanga nangalapoy mga haying nansawan bu sa mga yapi syaying jompi kia kren biria prarangba naman na prengki khun bariddo de mga baju penbiang yaki hakabam kadi kajongki habakut kajing slok kajongki syabakin ya prano bat ngakan mau thik pathik bakumno kini ki krau perkhat ki ong ngine sandurno ya kashnong kajongi banseng hakatu kapor ya kani ka jaka latip kum kata ka old age pension old age home old age mercy home kini ki arbor kila perkhat badai ha jinglong rang ba shnong jong ipa ila ai sobha ya kani ka jaka sya ka ribhoy area welfare association syai ba obirani ba insdang ya kata ka old age mercy home da ka jing shit hem ya be ya rinti ke annual youth fest ka ban riu jeng ki khun samla ka balang shnong madan terpat baha po ka parish jawai ka balalong naduk ka khat santrik mentau banai naitung hadu ka khat riu terik jong mentau banai naitung lasdang e ka program ha ka khat santrik da ka opening ceremony da MDC jong ka Jante Hills Autonomous District Council Shri Saron Paswet ibalong ikong san ha ka te sngi Haka jingedon lang i guest of honor Miss Cordor Salahe but I Father Lawrence Rakus Nam Paswet ibade spiritual director jong kasing Samla Parish Jawai. Haka ni kasingi la pelong i dancing competition balawan bani shimentas ngobha bat chat kemende ki khun Samla ka balang. Haka khat new tarik la penkut i program da ka closing ceremony bala one day chief guest Shri John Da Lingdo. Shri Hajar Tamngut tut ki pat riunget Kristan syakasngi buram ka Maria Tiu Kula Mystical Rose haka kat santrik jong mentau banai naitung arjar arpulai haka shnong mau nyang la. Haka tay kasngi lasdang da kamas bukhot ya kapor shpo baji min step balapin minta ya kamas bukhot de Reverend Father Leo Mary Lindem ibade inong pet nyong kmi jong ka Mystical Rose haka jing senran lang jong ki laingut ki padar ki sestar ki brodar ki belawan bani shiminta lang haka tay kasngi bat ki pat ublay ki belawan keleng ki parish bat ki balang shnong bapher
Hakamas bekoj ifada liyo ila penpriang ya keketin jong bele halor kamaria tiu kulap hadin kamas bekoj la penbot sadak jingmani sakramen bat kejingle buram ya kamaria de ki babon kilong kemi kilong kpa ki khun samla bat ki hebrit Lepen kut ya ketika sengi de ki cultural program hakaba kinong ishimentak lepen chong shit bat penshingan ya ki pat riungan annual feast John Maria mystical rose kabadai men khalai tarik men shisni balajak hai kabaki volunteer ki member chongi Niladon ki retreat ki balaisni hagani ki jakam ban penkret yalaji na kabenta kani gasni Banamar bamagi pat margasni sajan idon hani banwan banterwan yalaji shawblay Te kontang ila buk nan na kaigasni bamapi baro tinayo banwan banyero ban pendon borang lang yaw blay. Namara ibu kan kalay tarik tir baro tinamla banwan is a walking day. Te kontang kaigasni pat baro nilay glory larang ikwa. Oblay Madagasni, Udab the Chinkaman, Ujisu Madagasni, Ukrao, the Chinkaman, Jobu Kabamla Banbatai, Habo Yoi Magi Kispanut Madagasni, Ibadon Hani Yai Kaburam, Yakakme Jobu, Haganam the Kerten Jotiu Kulap Mensim. Maria mystical rose, kawagi jupat ye barabon, hagane ke center ke choni. Particularly Niam Naka Genesis. Niam Naka Dbmntv, but John Dbmntv, but them sambai Johnny, but sambai John. Hadien no Adam the barn now down who drive a day with a cardio blue but with a on hole. Had 8 medal, Ula on, Mario Snowy, the Jim Sawa Jumbi, Hakape, but Mala Shakti, Namarba Mala Nukut, Umta Mala Buri Yaladi, Ula on. Manu be a two yabi, but Mila Nukut. Hato, Milabam na Udin, Ubanga Hupon Yabi, Matumbam, Ubrio Ula on. Bakentay, Bamila ay, Bakandon Patna, Kala ay hanga, Yaw so jung daw jil, Badna labang, Jil tribe lay ula ong hakatap kente,
Kajing pule nak Shiti Paulus bakoi Syaki Kristan Hagalsya. Ko para endala poi kaya balamang ublay ulapa yalau kun balaka nak kente balaka hapo kaan ban sispa yakito kibaladon hapo kaan kenang ba ngindo yok diang yak jingting kum yakikun but namarba pilong ikun ublay ulapa hakidono jungi yang mensim jong kun jongu uba perta aba kupa kumta dau play pimlong shu umrau henry ukun but lada pilong ukun pilong nongyo paten kaktin jong Badda kini ki Khubor ngila poisyak bakut jong kini ketup Khubor ni ai ke jing khuble ye phi baro bepin kwat pin kia bat ni kerpat ipi balada don ki Khubor bajah ki parish ni kishnong jong phi bepin pha ni pentip shangi houting number badon ha ke screen jong phi kenang bingin dang la ban pin mi man katayo ye ki Khubor niam ke jela khuble shibon ublei on kerkhu ye phi
Khubor Niam Naka Bosco Media Network, Niam Naka Khubor Niam Naka jong katayo bala jong panay naitung arajar arpulai. Kimat bakong san hakani katayo bala dep kilong. En pen priang Khubor ke Dbmntv ke Catholic World Youth Day na Lisbon. The second late Father Reverend Silvanus Ngi Lingdo Machapang Excellence Academic Award pen kop buram ke KSU North Hasil District League Samla Bapas Baha. Tuat ki kun samla Shakarutrit ha Holy Redeemer Renewal Center Umroy. Bat la rakhe kan mau e jekalun ko sniyap pa shisnem jong ba obi ran. Bat mentang in pa shiki Khubor bakam banya. Umos Reverend Bishop Americo Aguiar unong penyat yaki kam ki jam bat kijing penkrep penkrum ya kelumpung ba jong ki samla Catholic na keleng kiri ke perthai ke Catholic World Youth Day ke banlong nadu ka shitarik haduk ka nyau tarik unailar ule pentip show Reverend Father Michael Makri Managing Director ke Don Bosco Media Network and Television balajit ikini kalat pathai Khubor ban shimenta ka jing pen priang Khubor ikijing le niam bat ki program jong Pope Francis u banlong ukongsan hakani kelumpung ba jong ki samla Catholic na kiri ke Perthai hanong ba Lisbon, Portugal. Kani ke kabuksiar kan long kesin ke beningkong na kebenta kalat pathai Khubor Dbmntv na ke jela Meghalaya ban shimmenta ha ke jingpen priang Khubor na lumpung ba ke Perthai. Lakmi linti pada ki million ki pa kin 1 poi kani ke lumpung ha Lisbon, Portugal. Reverend Michael Makri rengkat baka kinhun kinong terekam jang ke Dbmntv kila shim ya kini ke jing playlat kani ke lumpung ba kum ke kabuksiar ke banja shisin ha karta breu ke bansa ken mau ha ki pateng bandang wan. Ke kinhun Dbmntv barok away kadap da ke jing sngongo ya umus Reverend Bishop Americo Aguiar bat ke kinhun jong u ki bala play kani ke lat na ke benta ke Dbmntv ban ya trei bat ki TV network bapau nam jeng kiri ke Perthai. Pope Francis un poi Lisbon, Portugal ha ka artarik unailar bat un shimentai ke program babonjat haduk ke sngi ublai hindriu tarik unailar. Un lit pai ha ka pormiet chenong ba rom ha kani ke ju ke sngi. Te kublai EP baro na ka Don Bosco Media Network kalong ke AA ka ba smo sarong shisha ba hakasin ka banungkong ba ka media na kane ka jela jungi kala ban shimbenta rengkat bat kiwi ki media na keleng ka Perthai ban broadcast ni ban yetrelang rengkat bat ki media ki baper kum ka EWTN bat kiwi ki media Catholic jungi na sodong ka Perthai ban telecast ne ban broadcast ne ban peni sya ka Perthai syapang ka jinja hapo Portugal ka badai ka jinja kendu ki samla na keleng ka Perthai ka bangi khot ka World Youth Day kaba shaitlong shisin laisnem di nilayo ka city na bishop uba penyat ya kene ka World Youth Day po Portugal Lisbon bat ulat tho ya kene ka city wong kumne dear Father Makri Managing Director Dbmntv please sign up for a press pools at the location of World Youth Day central events indicated on the maps in the form link below. At each event, there is a pool designated for journalists, photographers, and camera operators, and other exclusive pools for photographers and camera operators. We kindly ask you to fill out this form according to your operational needs and in order of preference as indicated. We will try to accommodate, but keep in mind that it may not be possible to fulfill all of them due to space limitations, and in some cases the polls may be rotative. Therefore, to bishop aiknang kene list bangila banbut kamtam ya ka program jong kpa bakhoy teki program jong kpa bakhoy ai teki sngi kalong kumne ha ka sngi balang artarigu Agos unwan na Rome siya po Lisbon nyo baje san po minute mi na po Rome nanta kumbashi po baje unpoy ha po Lisbon ha Fico Maduro Air Base sa po Lisbon dish po baje kandon ka official welcome ha po Air Base sa po Lisbon hi si po sa posan par kandon ka welcome ceremony na bentaw pa bakoy ka po ka Palacio Nacional de Belém kadwe kat sanpat kadon ka jinglate jungo jong pa bakoy yo president jong ka Portugal
nanta khat san ya kendu ya ki riu sarkar ki riu he riu hai na Portugal bat kum ta tet te san chiteng janmit bat aga 3 Agos kanon kejinya duai lang kejin kendu ki bishop ki padar ki dikon ki riu niam baro hapo Lisbon lai tarik pa bukuit wana Lisbon mi na Lisbon lake Cascais hang te ya kendu ki kena semla aga we ke university ba kateng Universidade Católica Portuguesa di nang tu pede unia kendu ikwe ru ki kena semla kum sekolas ocorrentes headquarters nang ta pede ha kapor san sapusan kandon ka jimpidang sumhai pa bukoi kapo Colina do en Contro Sauterik ka snitoding Sauterik Agos snitoding hapo Lisbon hi upa bukoi don lang bat penyai ya kesakramen jing mapop mo kesakramen jing penyesuk na ka bentaki kena semla nang ta ka por kendai saupusan pat lek jungo ya ka to ne ki yeng beduk dan bantu pat kandon kecinya bamja hal por ndru beje kandon kalenti ding pena rengkat bagi kena semla ki bawan keleng kepertai kene kanlong ke basong tenat kanlong ke ba internet ngangai scam ba ngin yo ka network ka babiang bangin la ban broadcast nadu nang tei napo Lisbon shane shapo jela jungi te hagasan tadi kasi sejang pat upa bukui undon Lisbon badru lake shapo Fatima hagpor prabaji unmi da ka helikopter napo airbase napo Lisbon ban lake shapo Fatima hagpor prasanpo kan poi hapo Fatima karon ka stadium hangto te hagpor kendai stem pede kanon gajinya duai rosary rengkat bagi kena semla ki ba poi syak tu jaka badru rengkat bagi bapang ki bastong ki baladun lupa ha to ying mane ka jaka ba ka Maria ka pau ye tu ki kena di khui bejipat wan pai na po Fatima syapo Lisbon antah pon dri beje janmit ya kendu ya ki padar Jesuit ya keseng Jesuit antah por France sapusan ka por Portugal ukpa bukui undon bentar rengkat bagi kena semla undon rengkat bagi kena semla kebangi ong ka vigil adoration kebangi ki kena semla na sodong kepertai kinia duai kinia pusan barok shimit mungkin dan kejinya mene sakramen dan dru tu ri kasngu lepat dep kemas bukui kan long hapor kendai beje upa bukui ben bentai kemas bukui rengkat bagi kena semla barok ki bawan na sodong kepertai hapor kendai beje nang tu pade hapor sausteng unya kendu kerpang yaki volunteer ki ba train na kamta kaneka World Youth Day ngai scam bangi dengan yo ya kendu biang badu kumbangi ya kendu iu hapo Philippines ya kendu yang iki ba train hapo ka media hapo Philippines ngai scam bah kaneka sengiru sai kendu ngi baro ki ba train ka media ru ba klempep ha ka tu por ngin kan mau bantuai na kamta kaneka jelajungi na ka bentaki kena semlajungi tidak bantu pede ha ka por san po wi chua bendap kendru beje ukpa bukui lake no shapo kan airbase hapo Lisbon but kandon ka farewell ceremony na tau pa bukui nang ta hapo ndru shipoa mi na po Lisbon lake pai biang shapo Rome kane gede ka shiti ka ba bishop ula pa shangi ki media kamtam mingin but yakini ki events ini ki jinja ki bajah bertei kamtam na kamta jungi ki Kristen jong kabalang Katolik ting ai kublei pi baro ki nong pe jong kane ka channel jungi badai lemba ka jing support jong pi jing Kristen jong pi kabala pelong ye kane ka media jungi mo walang idang don tang license menta ngi la poi shadu neu mau mer wa ngim poi perkhat kade jing ku jong blei lemba ka jing duai jong pi bat ni ko ban tip se pi ru ba dei tang ha ka YouTube ka ba phila ban pe ya ka Don Bosco Media Network